share kainan bagai ma fakia abong ka sini media o samung khai tongnai rangtang ni takuk tebu songni bagai kaisa khadumani kaisa nujari fakia sali saltan romai sang nugui tongo je khadulai mana amno tamni bagai ngke sini TTADC ajago je kaisa order copy ongorka abong ka nonjotono nukhana ajago sang nukha je print media the khlainai the electronics media the khlainai abo ke bahike guidelines na hoi je abo enlistment rekha eba ke ba work order ongorka haste ha ganani kebang ma sini TD additional belai khano wansu laijak sing angsak bai tong mo heno waitham CEM bai bo malakha mane je ad ni je policy tong mane aborong kisa change khainani bagai salaimani taubo aje ad songni je rules policy taubo hino thike khlaijaya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy no follow khaikya na boro ichate khlaikya je tabuni je department tong abo belekano khaduman ko haika sangara asugi CM mai ko salaimaro inke tabo katal EM je hai man phimani sini takuk suhel bobo hena salsa mala kya boro nuti kisa salaina ni nango ni samoi sa salsa baso ka pia ba finally kunu kokre kintu sungo sale salta mo je kaisa work order nu khau bele kana kha khamka kha tu khatam ni bare ingangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samung khai tongnai roni bagai 65 কোটি টাকা রাখ ভাই sung saimano edisio rang kere rang sogia rang rezaya pia ba print media rok kangke every year no agini jugni simino lag rang tlamai tong aw lag rang tlam mane abo tibra saro manthung social media samung khaine rok tai jara TV channel chalu tongai rok borna ekta percentage khai rang baktum nino percentage system khebo sung jomari rekha project ungo system rok khaine ko rok saka borong ni to officers levels ni borok rok tongo kya boro a guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini Tiprasa channel ni only 4 channel no simiru abong ka sini khorang srangchati khumpoi tai kok Tipra borok ko saita channel simida Tipra hasteo Tipra saroni bagi kok saitong borok simida edisi hamang ni bagi kaham khlai samung khaitong kebang ma social media tuyate karinai sini borok samung khaitong sungjoton saimano kebang ma samung khainero ang kebang ma ang ni jinugui tongo dongor TV tongo KOKPIN tongo dofani jati tongo haping tongo kebang ma lekhime samung to khaitong judino samung khaitong ke borong ni bagai bo kisa percentage panor khangke belekan saw tam ni bagai ngo borong no simi taita channel no simi rana ni thangka enlistment no judino rana ja sarkar ni guideline judino follow khaine ja ko taita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar or bangai ni ani khai personality khaiba sele busul dorati puito sajak sini je tabuk je hango kumulung hapang eba keba sini je TD edisi hapang salu tongai ro sini di prasar boro tai kicha kaham development sini di prasar ni bo samung khayan ni sung nasilai jak nahalai jak buini bekhak so sungsan salia sini media ni bekhak ngai masau kisha sini rusamung jogot no bo sungnuguin tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisa relation tong mane bagai anugui to am bagai asa kok khulugui kok khengei sanani thaiya tam kheba soi kerong ra de ti khaija khangke belai khano chao kemni kha khamyang nai tamni ngangke om haike judino abo ki official borok haino situi siatui na haila kan khlai tong ngangke abo future ro haino khadulai tongnai baka hamya tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finally khaitung je borok mana upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma je bo category ke nang bagnai bagya abo no jonogo ni buska mono chrai ke rekha jao arang mana nang nai bo mana nai mani ko ya je kaham samung khai tongo borok no sujuru thung obo ang ang bukhoroksa media ni Tripura Business People Press Association ni khoroksa Achukha ngai ang jonogon ro ni sini okok mun sungo je sini khumulung eba khaba je TT edisi ni
haste hapang rong je tang betang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa wan suk thung ni bele bele ke na hambai Bomono kisa ya kala yang ni dul jaktu ini tongka amar kaman babe jantu IPFT long next Tipraland long प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी जबर्मा लेट एनसी जबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में आज के दिन में तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग यही है आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है, तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स की गवर्नमेंट में था और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय में, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई टॉपिक। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of Prime Minister, present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा
हम लोग ये आर्टिकल 2 एंड 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगा Tipraland, no solution, no rest, no rest, no rest, no solution, no rest, no rest, no rest, no justice, no rest, no rest, no rest. Tipraland के लिए justice चाहिए, पूरी तरह। Hello. दिल्ली जन्तरमन्तरको छाल पालै है ओ ताखुको बुखरो तेसी आगत पालै छन् किन लगे दोले दोले फै IPFT long live Tipraland long live Tipraland kari नै तिमी बिसिमको दाब्रोनी बिसिमको Tipraland kari नै ओ ताखुको बुखरो Tipraland आन्दोलन दोले दोले फै तेसी आगत छाल पालै छन् दिल्ली जन्तरमन्तरको जतन दोले दोले फै IPFT long live NCT Burma long IPFT long live Tipraland slam nai mai so ba khlai nai IPFT Tipraland Sini charke ke jamodia, bono tini opandani asuk pangtong zakha, bono bini asuk thaya asungan bayi kau jauh. अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद।
यहाँ दिल्ली से to all media friends और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो TTA-ADC लेकर टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तोंगो सिनी लोगिवो सिनी सालनि भाई सफायै सिनी त्रिपुरासानि अस्तित्व आइडेन्टिटी रक्षा खालामनायनि बागै टिप्रालैंड डिमांड खालामनायनि बागै नरकनि भाई सफायमानि बागै आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय But first of all, I welcome to you all. Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of whole Pradesh state, that is Tipraland, at Jantarmantaro, New Delhi, on today, 23rd August 2023, through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tipraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tipraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are soil of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT, being a political party, is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Tipraland, in elevation with the TTA-DC area, including 713 to 7,132.56 square kilometer in the area, in provision of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the people, indigenous people of Tripura, have ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, and right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the emergence people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to plundering minority
due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारे जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901, IPFT long live, Tipraland Sinam Nai, My Sotaba Klai Nai, IPFT, Tipraland. खुलुमखा रामसानि ताकुते बुकसं नरबायदिनि गबथायसा शेयार खायनान बगे माफायखा अबंका सिनि मीडियाओ सामुखाय दंनाय रामसानि ताकुते बुकसंनि बगे कायसा खाजुमानि कायसा नुजारि फायखा सालि सालतान रोमै जों नुगुइ दङ जे खाजुलायमाना आमनो तामनि बगे हिंके सिनि TTADC आजागो जे कायसा अर्डार कपि अंगरका अबंका नरजतन नुखाना आजागो जों नुखा जे प्रिंट मीडिया जे खालायनाय जे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे खालायनाय अब के बाहाय गाइडलाइंस नावै जे अब एनलिस्टमेंट रखा एबा केबा वर्क ऑर्डर अंगरका हास्ते हा गनानै गोबां मासिनि TTADC नो बेलायखनो वानसुलायजाक सिं आंसाक बायथं मोहायनो वाइथाम EM बायबो मालायखा माने जे एड नि जे पलिसि दं माने आबरनो किसा चेंज खायनायनि बागै सालायमानि दाउबो आजे एड संनि जे रुल्स पलिसि दाउबो हैनो थिके खालायजाया इनके बरो बमो हायके पलिसि के फॉलो खायनाय बरकि राज्य सरकारनि पलिसि न फॉलो खायका ना बरो इच्छाति खायका जे ताबुनि जे डिपार्टमेंट दं आबो बेलेखनो खादुमान को हायके संगारा आसुगै CM माइको सालायमारो इनके ताबो कताल EM जे हाय मानफि मानिसिनि
takuk suhel boba bahina salsa mala kya borno ti kisa salena ni nango ni samoi sa salsa baso ka pia ba finally kunu kokre kintu sungo sale salta mo je kaisa wa order nu khabu bele kana kha khamka kha tu khatam ni bare ingangke যদি no সরকার রাজ্য সরকারও তো সাইমানো তাকলাই বছরনো সুঙ্গ যে অমাহাই মিডিয়া সামুখাই দंनाय रंनि बागै 65 কোটি টাকা রাং ফাই जों साइमानो एडिशन रां गरे रां सगैया रां रजाया फियाबा प्रिन्ट मिडिया रक कांके एवरी इयार नो आगिनि जुगनि सिमिनो लाख लाख रां क्लामै दं आव लाख लाख रां क्लाम माने आबो तिब्रा सारो मानथुं सोशल मिडिया सामुखाइने रक ताई दारा टीवी चैनल चालू दंनाय रक बरनो एकटा परसेंटेज खाइ रां बाथुम बिनो परसेंटेज सिस्टम खेबो जों जमारि रेखा प्रोजेक्ट गो सिस्टम रक खाइने करक साका बरनो तो ऑफिसर लेवल नि बरनो दं फियाबा बरो आ गाइडलाइंस रक फॉलो खायावै जे tabuk je oro sini Tiprasa channel ni only 4 channel no simiru abongka sini khorang srangtati khumpoi tai kok Tipra borok ko taita channel simida Tipra hasteo Tipra saroni bagi kok saitong borok simida edisi hamangni bagi kaham khlai samung khaitong गोबां मा ससियेल मिडिया थुयाते गारिनाय सिनि बर' रक सामung खाइदों संजोदन साइमानो गोबां मा सामung खाइनाय रक आं गोबां मा आंनि जि नुबै दङ दंगर टिभि दङ ककपिन दङ दफानि जाति दङ हापिं दङ गोबां मा लेखासि लेखिमे सामung द खाइदों जुदिनो सामung खाइदों के बर'नि बागै बो किसा परसेंटेज फानर खांके बेलेकेन साव तामनि बागै बर'नो सिनि टाइटा चेनेल नो सिनि रनानि थांगा एनलिस्टमेंट जुदि न रनाय जा सरकारनि गाइडलाइन जुदि न फॉलो खाइने जा को टाइटल चैनल एनलिस्टमेंट मानजाक दा आबनो कामके नायनायनि दरकार और दानै दिनै आनि खाय पर्सनालिटी खायबा जोंले बोसोर दरति उइतो साजाक सिनि जे ताबुक जे हांगो खुमुलुं हापां एबा केबा सिनि जे टिडि एडिसि हापां चालु दंनाय र सिनि तिब्रा सार बर ताइ किसा काहाम डेभलपमेंट सिनि तिब्रा सार निबो सामुं खायन होननि जों नासिलायजाक नाहालायजाक बुइनि बखाक सो संसान सालिया सिनि मीडिया नि बखाक ngै मासाव किसा सिनि रसामुं जगत नो संनुगुइ दङ ताइ सिनि मीडिया नि जगत नो नुगुइ दङ दुइटा जगत बायना किसा रिलेशन दङ माने बगे आं नुगुइ दङ आं बगे आसा कक खुलुगुइ कक हेंगै सानानि थाया तामखेबा सय केरं रायदेति खाइजा खांके बेला एखनो जाव केमनि खा खामियांनाय तामनि गांके हाइके जुदिनो अब के ऑफिशियल बरो हाइनो सिटी सिआरपी न हाइ लांगा न फ्लाइ दं हांके अब फ्यूचर अब हाइनो खादुलाइ दंनाय बका हामिया दंनाय अब कैसा सिस्टम rules जे दंमाने आ rules नो गाइड्स नो फॉलो खाइ जे एडवर्टाइजमेंट जे पॉलिसी दंमाने अब इमीडिएटली अब फाइनल खालाइतुं फाइनली खाइतुं जे बरो माना उपयुक्त दं जे बरो रकनि आवाइमुं गाहाम जे बरो न बोमा जे बो कैटेगरी के नों बागनाय बागिया आबनो जनगणनि बसकामनो सराय के रखांग जाव आरो आं माना नांनाय बो माना नांनाय माने को गया जे गाहाम सामुं खाइ दङ बरनो सुजुरुथुं अब आं एज ए आं बखरसा मीडियानि त्रिपुरा बिजनेस पीपल प्रेस एसोसिएशन नि खरसा आसुफांगै आं जनगण रनि सिनि अकक मुंसुमु जे सिनि खुमुलुं एबा खेबा जे टिटि एडिसिनि हासे हापां रनि जे तांबोता आबो बरक जे तांनै दंमानि आबरनो बरक इसा वान सुथुं हनि बेले केनो हामबाय सिनि जागा सिनि बिथिं बाबु सिनि ताखक बुखकजुक रादामाला हाइथांगा दरक कुसंगो गायथाय प्रथम मुख्यमंत्री तारा बयस इंदा ग्रहबाय साइमनो प्रथम मुख्यमंत्री सचिन्द्र लाल सिंह बिनि बसला तिनि ओ आशिष दर्शी मिजोरामो ओ पारानि जतर आनि रांसांनि ताखकते बुखकसं कक बिसिल ठीक दा तासरा सीपीएम खायो आगे नो सीपीएम वानसां है कांग्रेस वो कांग्रेस नि जालावो तिप्रासा जत सीपीएम मा खायो दा वो कांग्रेस नि जाला तिप्रासा हा करो कलाय पर्यंत थैका हनिक जों खानाव अकरा रक खाव ठीक दा हाइपुं चामां जों जान योगलिया वो कांग्रेस नि अमलो केरा हो थिनि थाइमैया यंगला हनु नुनु खायं मायंगला केरा रक बुरा रक थाइमनो
오 마이크라저 이렇게 몰랑 같이 푸르 바토 마용 라마니 마이름 거to betul bay muy bay kerja kepaya jasa pura sakrui muti khadi mairong kalai sama for thingo ha o congress ya molo o minus sama sarisa congress sari ada ha sari ada बहुत कष्ट रिखा कांग्रेस को सुनो ठीक है चिनी तिप्रासर सिन बड़ रो कांग्रेस को कष्ट रिखा मने बागान कांग्रेस याग योग लाइसिनाय जोंना तै कांग्रेस में तंगमाली हनै चिनी 10 देबरमा चिनी लाम बनो लाम बुझिखा बिनी पारबो चिनी खय दिसिगनो आनी पारबो खयनो नरेंद्र देबरमाने पारबो खयनो गाय रविन्द्र चश्मा थैथानाय रविन्द्र चश्मा नर्थ इस्ट निबा रविन्द्र चश्मा समाचारनि बसामारी आगे कारेंट मंत्री ते एडुकेशन मंत्री का दूध निया मलो सिसिनि बंदर बरंनि पारावा आनी एकी पारा नरेंद्र देबरमा नो एनसी देबरमा पारावा एक पारा एनसी का आनी यंग सिखलाय गाय ओ रविन्द्र चश्मा का आनी काका खलाय हा सिनि पारा कासे थानसा गाव कांग्रेस या मलो मसे थातो का सिनि बरनो न जों सिनि बरनो मुक्तिरिना बगै ओ दशरथ देव नि नेतृत्व निपेन चक्रवर्ती नेतृत्व सुदैन्य तैतमा खवाइनि हते तमसे खवाइनि तमसेको खवाइनि विद्या देबरमा बरंनि नेतृत्व तुमसा तमसि सिपाससिनि बंसरक सीपीएम खाइजा खाया देबा प्रथम मुख्यमंत्री का निपेन चक्रवर्ती तारपरे दशरथ देवमुखा जे मात्र निपेन चक्रवर्ती पाइखा दशरथ ब पाइखा दशरथ ब थिन लगसे मुख्यमंत्री जाब दशरथ ब पाइखा निपेन ब पाइखा सिनी बरनो काखलना श्रमका माने काखल थाका ओ मानिक सरकार आफुरनि सीपीएम दशरथनि सीपीएम निपेन चक्रवर्ती सीपीएम मानिक सरकार सीपीएम अनेक हरबाइसाल डिफारेंस आगे हिंगा चिनी बरनक जारा सीपीएम खाइजाक चिनी बरनक जारा बयस को खाइजाक बरका दाम मानो इज्जत मानो जे मात्र नंगनिगुजा बाथानाय मानिक सरकारनि थानि याफा जेसम फाइत्रुगा आप्रुंगाय चिनी जारा सीपीएम खाइनरक जतनक लखक जाबाय जतन खाइजाबाय चिनी सीपीएम खाइनरक आप्रुका बंचित खाइजाबाय चिन्ति प्रसारक आप्रुन चिनिका आस्ते चिनी जारा तिप्रासारक तै कुबुनि पार्टी खाइनन चंखा और से डिफरेंस सीपीएम माने ना तिप्रासा माने ना जत सीपीएम खाइयाबे कक कुबि ककमो हा जों तांनि सीपीएम चिनि आस्ते जारा शिक्षित खाइजा जारा नंनि बसाबतै जारा अक्रारक चिनी बुमा बुहा तंनाय रक जतन सीपीएम खाइजामो चिनी दादु सं जतन सीपीएम खाइजामो जों तांनि आस्ते ओ सीपीएम न खाइलेबा जों जखन साइमाखा सीपीएम रक सुनो सुसन खायो सीपीएम सुनो बंचित खायो सीपीएम चिनी बागे डेंजार सीपीएम चिनी बंसनो सेस खाइसिनाय आफरोगा जारा शिक्षित बर जों आस्ते सरक जगै थाइजा साबासिन बरंनो मुथांसिनाय जों आफरो सीपीएम ने हयतो जत मुक्ति माना बगै जों आस्ते थाइजा 2018 बीजेपी IPFT मिली लायै हा वो सीपीएम न लड़ाई मा हरक न बगै लांथिं बाय थांलै वासे रिजा खुगुरि बाय बक्सा प्रचुर संख्यक तुই IPFT 9টা সিট তুই 10টা বর্তমানে কাইছে ফেলন খাবো ধনঞ্জয় ইয়াংগনি 10টা বর্তমানে 9টা মাংখা जों प्रचुर संख्यक बीजेपी बो आप्रो 8টা बसम 8টা 9টা मांखा हा माने या कोइ एকক संख्यक गोबां खाय जों सरकार तिप्रासा जागा है थांगाय वासे लिक सीपीएम जिरो थां बीजेपी वासे हां काव जे तिप्रासारक जतन वासे रिखा सीपीएम न हारि नाबगै जतन बीजेपी इहा आय IPFT सरकार फाइगा 18 फाइले तानानि जरा नंनानि जरा सामतानानि जरा सरकार फाइगा चालायसनायलै बसाबतै चाकरि लायसनाय लामा हामलिसनाय ओ मते हाइलाइट दक्षिण रि लायसनाय नग रिसनाय आप्रुं हरकाय चिनी बररक ईश्वरनि अभिशप्तक बररक जों सरकारत तंलिया गोताल सरकार गठन खाइलायै मारिनाय चिनि मावै तलायसगा तामा बाखाय तो तंलिया
ঠিক না মারি নাই ত্রিপুরা সরকার সারা জীবন না সিরি খবর লয় না ফাইদে হিমা জায়গায় তো কুছ করে ঠিক না बीजेपी रखे मोदी जी का लेके जाओ मजा कुछ करे नहीं चाहिए देना पड़ेगा सारी तरीका हाँ ठीक है लेके जाओ त्रिपुरा उन्नति हो त्रिपुरा शिक्षा हो आप लोग नहीं चाहिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा मुझे तो क्यों सारा जीवन उंगली आता कपाल हम त्रिपुरा मान मजा का तोnya hangka wan suguna de no ko krorok dara ani babu ni saman ro wati phai pro hati hunya ka tamang wati de manja wati manja ya da wati phai pro hati hunya ka wati manja go wati manga sija ka bisi wati manja bi sija ka lumbu lumya da सरकार बाई करी है काय वाती मन्ना गो नङाफोर कोनो उन्नति खायनिया दफानि सामुं तांमाया तासा फायदे न सिनाया है रि no इदारि no रिया जाति अफिसार जासों अति प्रसारक गलाय कष्ट दं दुख दं दिनै द 23 आगस्ट 6 शिड्यूल हाइकाबा एडिसि मामानि साल अबनरुक साइनो एडिसि आमसाय हाइकाबा अबनतुइनो पालाय जागै दङ अबो बाहायका मानका बुनि हिस्टोरी बा बमहायरो किसा निनि बिउ बा किसा सायखना गारसो balaka hambai jarani news nongtini 6 schedule ni salpalai majarawo abangtui ani experience athar ani je তথ্য কালেকশন খাইজাক বিসিংগো শেয়ার খায়ানো চিন বড়গো অ চ্যানেল বিসক্রি যারা তাপসু दा কামকে শেয়ার অক্সিটুন কান্তিনানে কসম গরম পিটিকিসা খুসাওনো गा 6 শিডিউল বাহাইকে ইন্ডিয়া নে সংবিধান সংযোজন খা বা আবো কাইসা পার্টনার জাখা আবন হিস্টাম পিলা সানাयो আবন খা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি র 1765 যখন বড় কলকাতাও বড়নি East India Company expanded like Asambo. Gaboni pore boro naneka hilly area wo car drog akor ku kam kamul bantu. Nini utabo pine bufang rock Shillong rock river. Gomai kabang ma mul ban bufang rock অর্থাৎ forest resources kabang khaino tomo gabona bagen bortam samka abai kena bor kasa 1882 kai bor pass থাকে kaisa bononi kaisa regulation number 10 aba ke East India Company oro second North Eastern administration popularly abono boisaimono kabang khaina ma sija kata non regulated system aro kono mane bara dora mo kare ma kaino borok samka eta abon peksha borok 1915 the Government of India Act 1915 to 19 under 52A New Provinces Act ni berok asakai Northeastern bagai stang kota ko. Engka abos samka kaino senambui berabono backward tract area. Mane backward tract ni le TRACT. Tract area ni bero ain senambui tabo boro no abos samka mane Garo Hills, Khasi Jaintia Hills, Mikir Hills, abokai Nogang by Sipsagoni Kasarota district lego. Okay? Take a North Kasar Hills, Tabusum Kasarmanu, Gorok Dimasa Tomatako. Okay, Naga Hills, Tabu Nagaland, Lusa Hills, Tabu Mizoram State, the Sandia Frontier Track, okay, Balipara Frontier Track, Lakhimpur Frontier Track, abokai mix area rumi. Amai ke borok asan ainsamka নয়টা রিজন ন বরক লখিমপুর সহ আন্তর্জাতিক নামবে খাইকা ওলাতে এইসব রাবনা হাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 বেখাই বক টার্মিনালিজে বেখাবা হিনমানো ব্যাকওয়ার্ড ট্যাক্স নি হাই হান পরতে সাবনো খাই বর ফ্রেম খাইকা কা শিক্ষিতল নি ককবুর ফেকানকাই যখন নাকি ব্রিটিশ রক ভারত স্বাধীনতা দিনা বাকে বড় নর্থ সারাই বরক ইয়াকার সনাই গা সময়কাই
borongni kisa suggest atau borongni hindi ke suggest ba borongni kisa ekobai tahan abno paramorsho bangla behmani consultation bai hingkai north east ni বিশেষ করে afro যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী hingkai তিনি হয়তো বাক্সা তাকসুজা তিতি দেশি নাং বললে খানায়াকো কোনো লোকালি পত্র পত্রিকা ওয়ান্দিরাবো সিমানো এখো টিটি এডিসি আটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বু ফাকাই সামনে হিজাক যেমন ফাদার অফ দ্য নেশন মহাত্মা গান্ধী হলাই মাহাইনো hingkai ঠিক বাহাইনো কাইসা যে এম নিকোলাস নি কাইসা খাসি বখুব এডুকেটেড বলনো না করে এডুকেশন খাই ফেজাক যে এম নিকলস নইছে বিনি ওয়ান সুমাবেন বা পুরো গোপীনাথ বরদলয়ন ব অঙ্গ খলাইকা সাকা সামানি পরে কেন কনস্টিটিউশনাল যখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নই কাইসা भारतनि संविधान सिलेफु तंमानि ओ कन्स्टिट्यूएंट असेंबली नि कक फैकेन कानो फायदि चीन त्रिपुरा का सभाफोर थांखाय जों सेमानो बेरिस्टार गिरिजा शंकर गुह এই অবায় কেন যে 500 জনের উপর একজ্যাক্ট নাম্বার আছে তো আন্তাবা টিকলালিয়া দা সারা ভারত নি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নাই আ অ্যাসেম্বলি নি বিসিঙ্গ সংবিধান सीमा बिसिंग फान्डा अब कैसे बांग्ला जाबले ओंखाय फान्डामेन्टल राइट्स नि आबोनि जे सब कमिटी हिसाबे आरो आसुक फांखा आसामनि अजारानि मुख्यमंत्री केन्द्रफोर बने एन्टाइटेल ओंखाय प्रिमियार नो प्रधानमंत्री हेतको आसामनि प्रधानमंत्री प्रिमियार अफ द आसाम बनि मुंखाय गोपीनाथ बरदलय बनो चेयरमैन खायै सब कमिटी फान्डामेन्टल राइट्स नि कैसा ओ जे चाप्टानि सब कमिटी ओ बरनो और नॉर्थ ईस्टानि जे सिया रिंगिया बा कलक बैकवर्ड क्लाइजार बागै कैसा ब स्पेशल प्रोविजन आरो का 244 आरो सं नि तो अब प्रोविजन न खलायै हंकाय आरो बरक चारजना खलायै कमिटी खलायजाका गवखाय बबेके 5 जना ओंखाय आबन बिसिंग साबा गोपीनाथ बरदलय ओंखाय ताय जे एम निकल्स रय ओंखाय ताय केसांखाय संसार रूपनाथ ब्रह्म बुरु ओंखाय एबि ठाकार ओंखाबोत नन बुरु न ओंखाय मायांग नखा ओंखाय ब कैसा नागा ग्रुपनि गाबसो आबनि उलबना रिप्लेस खायतेमेसा आलिबा इमटी नै कार्बिली जाना ओ जे नखानि bonji nang kai abo jaga tongli an sakai o aliaba imti na kharai afrukai ini sixidal provision edition project gasini triprao sixidal provision et khajang mai kok north eastano busuk sung tribal groups song chin borok aborok da phono kara kuis roklai ka chin borok baksa bono utos manglak Actually, North Eastern total tribal is subgroup or communities इंका 145 subtribes तो communities अदर त्रिपुरी communities जमातिया communities में है तको हलम communities में है इंका आज समय चीन त्रिपुरा वो चीनी बरौर आसामनी शिक्षितुल जस्नामजाग और provision और मेघालय इंका मिजोराम इनका संक्षेमनो अबायकाय आसाम ओ तीनटा स्टेटानो शिक्षिजल जखन अब जतनो आगे आसामनि अंतर्भुक्त तंमानि बरक कागै थांबो बंगारावो इनका संक्षेमनो आसामो तीनटा अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगो मेघालय तीनटा तंगो त्रिपुरा एकटा मिजोराम तीनटा टोटल नॉर्थ ईस्ट ताबुक 10 टा एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगो Hengkai chung saimano 1979 afro communist rock khomota tongo hengkai borok no bill no borok assembly pass kara hoka march maso borok bill no pass kara hoka hengkai aboni pore 23 borok abono gopon ballot by khlaiei assembly borok abtike borok 15 January
abo ekeboro khlai motamoti sangko khlaika engkai SMS sengmanka 50 dolni adole plus seng o je 244A aboro 1 by 7 motamoti seno 50 dolni authority power by no ADC khairi jagmani engkai SMS 60 dolni ponitongka parliament 49 amendment 49 amendment of the Clay in Tripura abo 23 August Parliament of Pasanka. A bill no Parliament of Gotomai Prostapton of proposal Rankai ba introduce Kanenkai. Sungsema former ex Prime Minister PB Narasimha Rao ba pro Parliament of 23 August Parliament of Tisaka. Gaboni podekai o parliament ni je bob explain ke porikha rekha pataka bangma tamni bagai Tripura district council ma pheka aroni borok minority income saka economic social bongni belai kan backward ni kabang ma explanation ma pore ar jotono gosilai bill pass ni thangka ga Tripura kajya paringka akasung seman tabu phari 6 schedule provision sengabo 244 tu ni was plus kan komani tai article 252 ni act ka northeastern region abo sung je songmani abo to সংবিধান ang lai thaka ka sung semano je formation of the TTADC 18 January 1942 ka abna advertise khlaina bagai 49 amendment khlaioi abo 1 tarik April 1985 hajakai kajya paringka area apru tongmani tini taku dong bukro ngoni bising sanai no je samoy first TTADC area identify khlaijak pro area bogolic ba geographical area ba political area identify khlaijak pro aboni area tongmani 7132.56 square kilometer kongoni engkai az tabuk kento naine ekha sung onek komi thangka engka tabuk oma hekaino kabang ma area te bo komi kha tabuk jodi uno teisa bono kone ko ADC area te tabu separate sanai rok man thaka kai te bo area komi nai tani bagai kai kabang ma revenue rono je manik sakar ni mukhyamantri tongma jarawo kabang ma revenue rono boro minus laibeka bag baikha mane je TTADC ni revenue general revenue by add khlaioi tosil ni oite ko khlai map tap khlai kebe kis khaka ching borabo tabuk phano mukri thanga tongku ekan tak sane makai 46 amendment no Narasimha Rao bo bill no kaisa ustap ko khlai ka tisaka ka abono joton pas ka 14 tarik August pas ka abo busubai paragraph 17 aro kaisa jas ko kisi sa extension khlayu aro kono kabang yarwa ang parikhanar jas our paragraph 17 after the words of the Meghalaya at both the places where they occur the words or Tripura shall be inserted অর্থাৎ যে মেঘালয় ni kok siyek tamani aboni jas uklogo Tripura no insert khlaidika ba u khata kaisa senggom domni taban mo khata kaisa page no ang subui dikha mahai ang su kok saoise parliament pass klayu engka su klayena pasangka gaseng edisimanka gaseng rom di sorasi ni simi taklai testere August ka ta baksa seng kabang ma bisi palai manulia abir bisi paleka tabo district council ni power and function abo to sangatik angaju saka kenjo arongni bekreng kure boro phezori maya ang kongreng mong dinakhe malitango musur masa sikon sapa wari sawik basakimon sibugro nos pataklaye manya boroni bekreng to ngongo to bahar pon to mano kokai mokeke mano ngko mo haino oi edisi kai Gopinath boroi doloi pangka tabu bor to klai ka kaisa jaga jami transfer khemalia sung saimano 6 dil bisingo kai born land protection ka bo tik chini orobo 6 dil provision 1984 na tomaya abo
tei 40 bosor sekang naklainai 1954 no Tripura Assam hama logol ge jotono omai keno annexed territory hinai parliamentary bill ti sana bagai Jawaharlal Nehru Gobindo Bala Ponsong hindi bagai kosis khlaika ba try khlaika KOKBOROK khai site tokha ba kaplai naika ga samoyo sini borok বিশেষ করিয়া ওয়ানজে সিগিতরনি দালাল লঙ্গই আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত চাই না আমরা স্বতন্ত্র ত্রিপুরা চাই নেই যারা আফ্রো গণমুক্তি পরিষদ খাইনে ত্রিপুরা সড়ক আফ্রো সিন বড় মেজরিটি ওই মেজরিটি ফানো আসাময় প্রায় 4 লক্ষ কাছাকাছি অলরেডি ত্রিপুরা নি ট্রানজিট ক্যাম্প বড় ফাইসক বাজাক এনকা আসাময় বড় ভোটার লিস্ট দাবায়াকো आंगो तिनी शिक्षण दांग तां सका किसे लाइव मा सिपाइथुन एबं केबो आमने आने मन तो तथ्य म बिनम म बनगारे रुंका आं बे फाइसलाइन फाइथुन जेकुनु टीवी चैनल नेशनल गो एबा आन बिरुदे ब फेक गो खलायो नै केस फाइथु ककरै आंगर जत ल बय जे पार्लियामेंट आन्थने एमेंडमेंट बय तंगो कन्स्टिट्यूशन बय तो से मने सेट तो आन्थने एंकाय 6 सिजन बय बतो आन्थने de jot to tथ्य न आंगर बक्स अब आनि कक साइथुन या आं बक्सा बक्सा रां कथा काइसो अकमासो ओ फनन ना सिना मुसुंगलि हने बैसापा न बक्सा बफुंगे सारन ताखुरो बुखो आनता ना सिगदि आं ता म साइथनखा नरक साइमानु सि बुक्सिनि बरने बागो उपकार तो तंग जों बाक्सा साइमिया ताबो का साइंटिफिक बागे साइमाका उपकार दंगो सिबु रक इनसेक्ट मुसुरं पत्रा पर बिसाक्त माने चावै अनेक किसु सं भाइरास फाइते बाइसिरु ने बक्सगो तेंतो तेकेसा तंगु नाकेर मनि मुक्ता जेता अब 7 दाजानि दन फासे पायाफुन सिबुनारो मुक्तारो मालनो साइब्लासं सिनामार बयदुं दुला तंगना अब गरिया ना गत गरिया अंका बाके सिनामा बयदो सनुना बा अंका आंगाबन समाहाय आंगा कंता साइतंकाय आंता मसा आबनसे जारा बुद्धिजीबी सिगितरक गथु के वान सगै नायदि आं जे साइतमने तारिख डेट साइतमन दे हिस्ट्री साइतम बुं साइतम आबो कुबुइदा तंग नर करेक्ट मैन इंडिया आंगा बस्तिनि कयु शिक्षिदल माने जों ताबो 84 बाय तुमुं जों साका 84 94 94 4 14 का प्राय 50 एडिसिंग मान ताबो जों मोटामोटी तो काबला के बा 94 के 10 4 फाइका 20 14 बছর 30 अंका प्राय 39 বছর शिक्षिदल मामा नेंखा उनका ताउफाना सिनी जे इंग्लिश में फर्टिलिटी मनो ऐसा बांग्ला को उर्वरता बस उनका हंता हक हम ने फसल बथे मैं आंग मा है एडिशन कुन बथे काम मावक्री आंग मुनुक जग्या और साबताम खाय तंकाय जे एडिशन थांलाय कांकाय विशेष कर आंचलिक पार्टी थांगा तांलाय बेसिक तंथलाय सालाय जाव आगे दाबी खाका नै आंगाबो बे हिंसा निनांग मैया फेब श्रृंखला करै CPM रोला केंद्र बंगला कैसा पार्टी बो खजाम्बा बरक शासन खेप्रकाय गरीफाना बरक हमकाय न कासिमुइ बरक प्रशासन अध्यक्षाय सालाबो फेब आंचलिक पार्टी तंफुरकाय आंनानि माने जे 93 को संगत 91 एडिशनल इलेक्शन खना 91 फ्रो आसुखा प्राय एनपीटी गदि टिउजेस नि आफ्रो नायनि माने 5 বছর फुमलिया दला दलेंगै बाइथां जावका आपर नेक्स्ट टाइम फाइका 2000 सना IPFT रो फाइका होला बक्सा दल सारका CPM दलालंगै CPM मैथांगै मा ब्रिजा माबा 5 বছরस 5 जना समबदल नाय के बुंनाय के तस मानदंनाय 5 जना CM रक्सा लायजाका आंगो सानाय रो हाया समाय आबो नेचारली इंगै थांगा उनका पाइका पास ताय मुटुखाय मास लाइव मास न्यू जेनारेशन ऑफ हिस्ट्री रिसर्च फाइके बरकनो सैतन सातुन एंकाय तिनि सिंग एडिशन बेस खालिनो ताबो सिनि पॉलिटिकल आबनो न पॉलिटिकल हान्टार मान तमा राजनीतिक शिकार खालायदों दलसा जखन INPT 2000 सना जत आंचलिक पार्टी थांसांलायै आफुर INPT लायका टिउजे जो सबायका TNB सबायका अंकाय TTNC IPFT सादा TSPP सबायै आफुर लायका इशु ति सबातामा
assembly seat 50% chini demand second nangkai ADC area bisingo je ina line permit chalu makhani third nangkai tang tongni bawni issue jara tini INPT apro khaitona da muitu khana thun wan sakto rat gaya bat gaya hanai buri rangbe haya ka thuma hai abo haisina manu ma haingai lesung ya karon omo do phanti thingmani ison thani bo obisab masanai kintu tini nang hoje jawla jawsangai tongano bo samay ni nago ni nukhungoni ni sago obisab saimung isoni phaino kebo saimiya angbo saimiya nung saimiya abo ang saimung ni mako ang nugui tongu Tripura wa ang boyasa ang nugui tongu ang tabuk 50 up 60 ni tolawo tongnai borok ang nugui pheka je class 4 pore phensibno o TTDC sanmani andolon TSF angbo andolon ma jari tongkha class 4 se enkai aboni kawnang tabuk sanai maka mose sung khabai khubai je dofana hamjak humani phiaba chin thamte kaisa nongni kawnak phatang kok phata thaingi thango enkai SMS sung dofa tu phun laimeya jati gustin na halaye ang 2000 IPFT ro phurunu ka kise mise jafro sakri le marok je boron sakri grifa saiman aboron sakri rot layo no ju chokar faibro ba bahainangkha je Congress TUJS Alliance government faibro nukha je boron party bai kono samporo kuroi angka phiaba apro je kabangma kotal TUJS ni pheleka bor TUJS thing khrai chamaya CPM TSU was chi iko kaitanara SFI kaitanara Tiprasan ajakon TUJS Alliance khomata phaike phat phele committee khalaika angmukha sakiri jajaga hai school ni master ni bihik dodro externally we KBT ro laika abo angkono sengre angkwa munukha even je boro bofa sakiri khajak of sakiri nangi phiaba dara kurui bagina sasana TUJS line nogo matmaya khakhar bibing tanai bongni besabuti ra tabu manya buran thaika generation after generation gone their life without any value of national movement ko mo high system krui je jati ko sino khanka sei aming pojon tori me angi sini baking lekha oborok no chin thani jara tabo ancholik party mana angjara jara wan sunai mani ancholik party khima ba temsi chikon bula ka deborma jamatia koloi molsung laise o musono nang sine ko homo nang sine phiaba national party o thanga kai nang aro aptike thanga ticket bo bagjak ja ticket bo sam tongmuya angkai ahono ancholik party khemani bisu jotoi kaham raja busra he raja ka ancholik party ro sabdana samabo sabsome naba agibo mukha borok sabno nokti khayanai ka borne kisu ekta group bakur abo hai borne bondu bandau osomo baise borne majority abono pradai manu banglai khai english ka priority ruwei engkai omai khlayu engkai sung tabuk last fasidi last in thansali movement agin to laika last in thansali movement to srai sa chinuka abo haina je jagao jonagon sani drugs awi jala habai belman tomairok aborok setab mothani ekdom peak position go rijak je borok dofani अनेक किसु करप्शन खाइए आगे MLA तंगई मंत्री सावई जे सबा खाइए कलंकारी साकरी फलाइ रक बरक से तब हाइन हाइतेसा आदि पत्त खाने खाइतंका अक्रुई एके तबो धारावाहिक साइंस खायो एनसिनति बेस लेका सेपरेट तंगई मालिया आं सावो सेपरेट जरना तिनि बवान सुक्तुन कायसा बिचि बुरां कौतंगो हा बसमति सामने कायसा कुबिले तंगोसु Oh, Srishtikarta, Bangla can Srishtikarta, English by Inkai. There is one living creator God who is looking towards all universe. He is seeing the matter. How it is going on injustice to the several groups of peoples. Ishwar Nugoitumu. Nugyangya. Tini hoita tini sakri montri mane bo rangkudi kudi khai name bename jahakai building pemano. হয়তো তাই 2-3 বছর বগরাং কইছে মিয়া কিন্তু ইশনীয় অ্যাকশন কাটিয়া ঈশ্বর কেন না শিখছ নাই তং থরিস্তন গরাই শেষে মেসকাই যখন নং প্রকাই
nini generation no seneng apres next generation ang no khabla kormosari kabangma পঞ্চায়েত সেক্রেটারি খাই হম খায়ে ওয়ারগদর বই কোটি কোটির মালিক বসা থৈ মাথাঙ্গো বসা মুতিং থাঙ্গো মতিং থাঙ্কা দ্রাগস আই থামাইকা অনেক কিছু মুইতঙ্গো তামনি বাগেন খানা তাম বাগেন খানা তিনি সোंनोगो অফিসার কতর তিনি ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ করিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট খানায় টিসিএস অফিসার Homong video sinti prasasin bukung bara sakuma pangton jasa pangton war kotor kuti bu agotla bibine jaga nok khlaleyo name bename khlaleyo koidin lasting khaina asai family jara pheke to matha nai amhai corruption mani pornam tamo o do fani development maiya enka abhai corruption saborita nin Tiprasano tan bage sisaiya tabo emon ain tongo ang bersanggo parti kita faikangkai jodor dia kubui dapana hamnara faikangkai parti bolda political party kayaknya ya tau social justice ni kasih movement ni সংগঠন ta party mane rasbuto besaidan party ya kai je movement kayaknya tanggo movement ni jaras anak somotong faikangkai ani nahar mungwan sum kawahiya ang social regulation matunai chatana marganai ain masinai ang noko porno kerong ning thangi raida ma saine ma bujungai ani borok mairung 10 kg free ma ka bo ma gana man ka thol tong jau ei je Narendra Modi maire ni sai khani prosar khajago Narendra Modi ni bo phani re aro eta rang ni khoni de tongba abo bani ni ani levy tax GST na o rang no o jagra interim bo ko wat rohak ane ang bin hate baksana rungu ha angka aro khanchin boro mairong mangnangla manto khanthno abai baksa basan jede ba আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয় ঘরে ঘরে চাল 10 কেজি 5 কেজি করে খাওয়াইছে ফ্রি বাবা তিনি নর ওয়ানস কই নাদি আমি ইন জেনারেল সাইতো পার্টি নি আঙ্গ পার্টি বিরোধী সামাইয়া সরকার হাইনা সামাইয়া প্র্যাকটিক্যাল নি সাপরিং বা নি যে কনজাম্পশন খাইতা মাসাং সাইতো তিনি মাইরং বসে কেজিং খানাই নাদি माइरं का हमसा नाय kai tabo 40 ni por mangsa nai ration tation engka 30 ni bisingo tongnai ngai ni dal busung kha 2017 ni pore angko khaina di gas bisu tomani 400 ta 1300 belaka 1500 ma paili 17 satri 12 ngai simboro bobo kaham ang kisu local meter oksin borono jara BJP khane ang masapa hanya sin boro ba bubuto abla je sadiyo maso BJP khlaike tausin boro nagono ganang snapon very wonderful nang tini rabar bagan musud nang kok sakang example nang rabar sara baro merna tumai sari ha nana buku ba ka sara malia kan nang tabuku arang kesari khota no nang sara kre ka kan tapro rabar sini skin tango rang tango nono sa tangka nang sara sekre ta bai kai nai ni jaga sekre dengan bai kai nai ni forest dwell ek ni kono ngo kre ni kuma direction kre simana kre bai kai nang sanai sari tabu sengki chatana ganang sijaja boroda na sijaja borogya ha age sini sera ko sunui fe huk khlai mar ko tabo o athro mura wang nugui tongo kham tam yei bine haba wasa bine hasika sung socialist समाज गठन मुलखाय huk khlaleyo bina roi thane ngar lebo lenglaya tongtho pal babla ba pal ka pagai sal ama ke agul khlai alwaleyo wasa no tini angka ninara ka 10 sal sung ka bina 10 sal ka bina thanga ka ba ngedba angka ba joto jaga samu abna socialist ba united leabno no angka sini ka rasanti bida rok sim thansangai angka jona sadharano je mansak khasa misa seren throi Montri MLA sarna susi ani wan suma azagaja tomungno Tiprasara anolida ang president secretary sanawoya owa kasang warka renga sangotan tabu je songsama social justice movement no haikangke ani samung tamo tongai ora khogdana kichu kure baksa ba khokangkala kere kebengo kebo keremaya
nang se convince khana ngia tabo nang BJP khlaibo ni national level o national council Tripura samab su ko ano saide angla dungya taw masapono sini boram ganang rampodo boto dala khaino kusam borok bisa Hindu Porishad Tripura rajya ko jak ang bono tinpu ma kayu tan ke bor ang samman kayu bokit BJP national council member da pun dinang lak ang khakayu policy maker group boto tong ranta BJP no kasate policy maker group tong blabong ne angka bo hai 40 jana ba 70 jana ba bong 50 jana kan member tong bla anthony BJP rules and regulations tong ang khlogi semano abong tike usung kang sawano tabok tabuni topic some tab ja sang tango highlight line kai buto tang ba sidi BJP khayone ang no masaba hanya sai tini ketu nini BJP ning ja khai tomon to sai tomani chini sarkar tong tomani nin Tripura sa BJP khane butang mani FIR kai mani kun dina police somya abun mo je sarasara dato hondagi ya nang mai nang buzwa thili tong thundu angabo kangka semano ana rogo Tripura mo thaningai ro jokon tokru rifuro go anara police phakable goro phakable ha ani bondhu bandhaw approach prashason tangai rok saimani borok SPin kono dagire ka phakable naro DSP ro phakable nina abo sinja borto tongka tongu ngka cash lainda man yang khiya ga tamungoi cash khayano bo mangni mak sanjau thangjawano bo anti prasamla teb dukhuman jawano rang puisa payano ngka ang thili able ola apro poro onaro ko masula jantu ikana rasu goino masula ka te isa pro bahin hai baro phaikwa nina te seta khabo angka ngka borro sini ka sinu mangni matang sinu mangni matang jero manda blapto ngka ang ska ka jai dikhai da kan khaiya tang khaiya ke jari khai ta ne gobang mangsa ka te BJP nan lida koto rok IPFT lida koto rok gotna unglai IPFT BJP sarkar tangai bulai tongani emon ki MP rebotini Tripura naga borong monang chini reboti naga IPFT bor thang to khole bkhoi tenge da tamam gari guru bkhoi abu mo bichar casting ya political of ungbasari India kajang khaya seraka ang tine pamo pagaw kono saito hakai o Tripura sorok buku wachimi sesin dofa fansu nung dofa na hamdari to hakai khomas khemia ha ani birri kok saka ga bontang bothari khibdi bui khibdi muti khlaiji ang sudu tak Tripura sorno o jara comment khane no noro obo kok sitra ro comment ta practice ta khlaiji abo kai ancibla society thangso yo ninu buma tongo nung bumani arne asai phayo amani rungti comment phayo kai nina solani bo nin no phabai no ma thui na bo use khai na ngasai phyo lasina nangai bli anga bo tangi sabsomene ang tawo bo tu sangkai khana basi wai khangkai boro bok sabu jara sikla salai ba je sapano comment khai ebon buri ro podon to kok bisri behia mani te sawo ga abono no lasi no wansugoi naila amo hasung civilized society na thangdi uncivilized bahar na ta thani anga ko jo engka tinis o siksidul dewa tamo sini tamo result mangka engka sini borok ang mio na ka baksa saka sadin Tripura ta sung poradin yes sung ba bor sadin to nagor sadin to flat tilai engko loyo din lo gari ji tong tholai salai neng mai tamai to ang wano waching borono sin borok khabai khukbai wan sugoi ya prisana ringya taburuling patiu to hangkai no gari tile dum sare flat tile khapla to ha srai sannang na tini je BJP angso Tripura wo tai 20 bosor CPM hai khaitam bano CPM ne ke kolano prosason ka sakri bagri ke praise ka bangru BJP rokhai double engineer maya CPM roka kondin double engineer maya khubongi bong ne ke sason single engine bai mang sikha janga angaro ta CPM khayu samaya CPM pohak samaya ga CPM na angaro so CPM sini bora ta joto no CPM thane 20 ta seat mang age to 19 ta tui pheka দুই বার তুমি ফেপনা সিপিএম তে 100 বছর পরে ফন টিপ্রাসনি সমাধানে কোন বং থানে স্টার গ্রই বং লিডার ছাতন তিনি কিছু বং ডাইরেকশন করে পর জাস্ট পলিটিক্যাল খাইবা বনা জাস্ট পলিটিক্যাল গেম নি বাকি বর চলিও প্রশাসনিক বাকি চলিও কিন্তু অ টিপ্রাসনি যে অ হানি বসারাवनि যে থাंनानै बागै तंनानै बागै नाङै तंमानि याप्रि बंथानि किच्छु नाहारमं ग्रै इभेन आंखौ रिसार्च खायनोखा
tinio meri ambisidi jotono khnatun tabu sudra chin bororo national party khaimani aro bo durdoshita krui CPM bo tabu sudra nang politburoni সদস্য মাসাkai tani jago abo bo Paschim-Bangoni phainai Nipen Chakraborty 1950 phaio bosai thangka aboni pore taw anik sarkar bangla hani phimani 1954 se borok Udaipura boma phasanga bosare phre sa phapayu 1954 subina disangi toitha borok bongi thang botalis nai sidi bufa songni 1954 ni pore 97 ka bital botalis bu phane mano soanos phayaro angka borok se next Nipen Chakraborty ni pore ka sab maka manik sakari ya fakon thangka o rajarok singhason atu tu motok thui mahai kanini kongthai bara o hani busa o motok mara mankha manya nini politburo tamnahin je chief political decision nanai rok paithak extreme loss nanai rok party ni propaganda nanai rok abo angka politburo সদস্য 5 Congress council jumbui jora masa musu montri to salai kha tobe ase kabangya MLA ro bonglai kha feba masa pano CWC ni bongha tongo Central Working Committee o sangono 39 jona kari form khlaija age 34 tamani hanka ara Tripura woni Tripura sa to gurui sawa tong haina hoi wandi sama tong tange neng masa sani maya kewa joding BJP khaitong kai age ko Congress khaitong ha kai ha neng aro 40 jona nini 39 jona ba 50 jona je working CWC mane Central Working Committee ni je aro se policy maker ngle aro won nung member kha katam nin laptong MP ung kasi parliament to seman nini party on nung tong salbrum buru no nini isuno waisono 40 jona no boya fardi iko sar chini problem enka ora sudi parma e kya dia apana ki dise sa pora sari a ki dise গণতন্ত্র সম্পর্কে আমারও যা ওয়াকি বহাল যে আমাদের অধিকার সম্পর্কে এটা করছি সাকাপে কেবলে তাম কি তোমায় বানাবো বিন ভিডিও ব্লাংতো সিনি মুতেঙ্কা মুতে সাকা তয়টা বিক্রির উ বয় খেলাই যেমন ইকা আনি বয় সামনে তো মাই গায় ওই সেভেন থাঙ্গে পলিটবুরোনি আগা ওয়ার্ক CWC ni কংগ্রেস ni আরো নং আরো জরা তো সাইমানাবলা গবং নাবো 3 বছর 10 ইয়ার গায় 3 বছর নং 3 বার মিটিং ও প্রপান নং প্ল্যানারি মিটিং প্রপান নং আবro সাইমানখা যে ভারতীয় সংবিধান কক্সে সারি না কেমন কক্সা সারি ত্রিপুরার যে ট্রাইবাল অন প্রোটেক্টিভ প্রভিজন যে স্পেশাল প্রভিজন রিলেটিং দ্য ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস উইকার সেকশন nga ত্রিপুরা না সুংনা বাহাকে রেখা উপজাতি নাই ট্রাইবাল নাই এসটি নাই nga সিনলে হাউলতাং প্রোটেকশন সুংখাবা তাম প্রোটেকশন কা তামো প্রোটেকশন কা ও কোনো সাবো সাকা লেজুর বৃত্তি হনো বাংলা ভাই দালাল বৃত্তি মন্ত্রী এমএলএ সানা নেশা আও আবাবো ঠিক ন যে বংশ জাং হাই হাসু কোনা পান্তর কোনা রংসি এমএলএ এঙ্গিরক মাতংকা এমপি ni দিলি মাথাং কাঙ্কা বা ইয়াকু গয়সন এমপসলা এমপি থাকা বা নিন ত্রিপুরা নব পকসন ত্রিপুরা পকসন এমপ্লে বইখাতে ইয়া প্রধান ফাসাদি এমএলএ ফাসাদি মন্ত্রী ফাসাদি দফানি কাহামনি বাগै সিবরনা ওয়ানসুবু বড় ভাই খেমা লামা বড় কাম চিন বড় খাবো হাইয়ে এবেন নিনি কোনো এমএলএ মন্ত্রী তাবো খাবো নয় মাই খাইতো মানে এক মাতা তাবো কিসা ফলু খাইতো আংবনো হাইমে সামাইয়া সিনি তাকুক রঞ্জিত তাকু অকরা রঞ্জিত ব কয়টা বিনি অ্যাক্টিভিটি সাং নিউজ মিডিয়া নুক তোমার তাকো ব খাওয়ারিং খাইতো তে বাদ বাকি এমএলএ রনি পারফরম্যান্স তামতং আঙ্গো মাই খাইতো মানে তাকসা কোনো মিডিয়া রগতি আঙ্গি দে সাইছে মিয়া না মিডিয়া তো ইয়া খাইতো খাই কামপানো nini je constituency narone MLA nang tabu birudi pari to angkun khaimia sama ka abo khai nang ain sampoke waki bohal krui গণতন্ত্র nang abo uthan poton mahai opposition leader umma to nai nang to opposition leader but nang to elected ble tabu MP fund MP relief fund ba MP roni kaisa development fund relief development fund MLA motong chikon sapano nang tangate to haba অবহাইন নং তিনিনি এরিয়া ও ভিডিও ন থাং ko খাইনা নিন রাইট দঙ্গো ইভেন जों हनो
Tangisin Tripura sa bung no. Debar mangthun, Jamati angthun, Kola angthun, Ropin angthun, Molsum angthun, Rangkhon Sailung thun ba Glusai angthun, Officer kotor Sini para pahar kami wakai borok kadok kebang rang klai dajeng taun no kotor kemanu. Abok jisupano officer nasle jaga ano borok ekdom kena khapang to phunang kubui kong saithnai. Bong no kaisa tinta saja pailajak tanglajak to songjak buk jak lai jongil. IS ngjak rok, ritiar ngjak rok, video ngjak ritiar ngjak rok nirang. Amtike invest kai bika taun sohor pungwaja kaham kok angga bai dukho koroi. Ka apono boro officer orang bakai saiman ba. Aja prosason oni ni jerneta party local khenerok. Buka butwa ansia baikang kaya angka leader bong training dia. Angka ang tabuk tamu tak hene bani pas. Ang saka besanggo jodino Tripura serago phakai. Sai nei thun ano president to asa general secretary to asonde. Ang sadharan kaisa o jemon CWC mai congress ni state ni kaisa working committee singan tondi. Ani policy thik do bongaji. Ang bedikai istemal khai education policy. Ang prosesun kerja hingkai tamu khai miah maka. Ang prostar nai. Ang wasin diten poguyi maya ang saitano. Osugo ang rika demno video rika orang muti khali tongo baike develop nai develop ki rang sala to develop dongba. Ni jakane fishery tank sigon mekan sini lunga sunga tabu ban khute tongko. Abono sung suit langai. Sini kormi simarnya waseno division block wise sintono jandane village tabuk to 527 village ni nuko angje saithong ma to 527 no village bapa bang nang sei jodi bul rakai edisi bisingo 527 edisi village ni joto aro sini workers leader primary committee ni leader no sung training di kata jadi kan sung ATA bo khlaika ATA from Africa sung fill up roka angka yara ATA authority sama video ni bolong na anda tam ni scheme phaika bosor koita war gotar implement kha abo bojaga khlaika war sung na copy sabarang sai mansanai mamano manja baike maya male nang manja kan kai nunggu nito beto nito ngono TCS officer TCS TPS officer extension officer just officer pana bani ni tahsildar pana nono beto nito mle nono beto nito mle janagon se main last ko awasalo supreme court parliament parliament peren jat last kok ka janagon si parliament borom phaiba gaisung tini otes agosang okong tamos ka tuna tin sana ka male jarara ke nawin mas sasenai manba sung ain amendment khai jasa mane sinabo porishudi do bangla bahmani abo accurate da mo serai da ani odikar o mo thangkani thathano o mo party khai kan sada sano once ma kroi ebre bonon nasla ka gadaran nasla pungita se phat bakha thangu aba hingni lapuri ang tini asukai tamang ang bojara wo sepka tongna bagoi BJP habi pa matong rasni mas gal kento sese mesang ani godang prayer kha porana thribo thangbang ata BJP thangka ani kaisa ani objective be naharmung bang ko thugia khaima ka manna janagon tumung au phadi bo bai himle nai sinai bono bo bai sing yak bai yak rombui baksa himle nai sinai engkai angabo sasal ya ba anonani MDC EM sarani ba montri Tripura MLA sarani bagai non ngam tiket ni bagai tawan suri abani ko kher mukrui যখন sini ha sini rule thapurle assembly seat sini manthai sung manthapro kale apurle angbo bathai masanai bli tumung isar sai bangkaba aboni sikan jodi lalang gangai to thanani ko krikha তবে Tripura khas gangka angkha kao bisi dogolak sini ha sini rule khomata phane abo bosin thano strong law je law abo hai bomri porjonto plan by bomri porjonto sorry maya mai amo hai bullet proof ma hai sin thane tabo সংবিধান আইন ফেভার tongo abonon tabo obotamo sin borong sina bagai nang tabo going to form a nice committee o committee phai rangmanani mutikai mani
Kaya musuh tong hakai rang borok mantani. Fewa nin do phala kamai tongka. Nin hala kamai tangka. Kerang keri kerang sonamka. Mantai keri rok borok se mantai fika. Kiri korang kar fainasi nin hang tabuk. Koplongai borok bai nang tabuk. Lamati kok sasarlia. Tahun tangkai nang kok kotor sarana. Riksha driver se non kirlia tabuk. Group di se gazetted official muncul nunggu lihat tabuk sin borno. Sakti nangi. Apa hai tungtu. Sini beri besarok. College university medical pernah. Borno student ok. Fursuli kepana. Boro buddhi kelai pana. Tabis tantri ri moni kelai pana. Mohoni nui ja. Bosi koron we pebble naiki wayu. Asik. Gong sana laptop. Money power, education power, joto power tomani. Agi tam power tomang boro khari famous ible. Books of famous ible. Banking go boro rang mano. Facility mano. Shohar bondar bong nok tongo. Borno 5 ঘন্টা জায়গা পাই নন একুতি লুন মানো নিন কুংখে বারানকা 50 কানি পারা তংফানা নং লুন মাইয়া বিশ্বকাই सिंह ত্রিপুরা থংজানাय আবত আবরং তিসি जों তাবু সাতনা নাই আর जों কোনো ওয়ান্দিনা সমা কয়া বরক সুজুমা খা নাথন গনাং সাকা সাথন আং খুশি বড় বাংলা হানি কিরি করগা ফারো তিনি জাকা পানা আইন ক্রিফা আইন তিনি বড় বারনি নাগরিক নি ফা হানি মালিক তখা হ্যাঁ সাথন আন্তক কই কেনতো anti prasa sijapurukai obo automatic no aboni bisa banyak klaisi setiap tona pakai do farok au mola ain sira sira karo kai ain sira pilar mo atom bom rifas khamia jat hini jokon sipru se apru singnai gla angka abon tabuk om ostron tin anti prasa no ya farnane bagai nai jung abisi ti prasa sakan aborok solabo hamia rang budi bukrei borok background hamya bo bai thangai ani kun tin kun labya phari sing khailai tangdi ang je sai tamai bade jese pa sai tang do phatai lama krei kemana sakta ke serka separate chantane bosa 27 ka tangnai 90 ta assembly ba 100 ta khlai ka ta se ko khlai nin bung bara hai na hai thangjau nai 100 ta khlai kai 40 ta bu phajau nai tai 40 ta pare khangkai busu ko pa phainai besok final tera sota final tesa kominai kasi kominai yang ketabuk sejarah tongko 24 25 26 bisiktam try tin English kata try word tengah try ke siapa lagi teka try manga TRI ma try mangkai tin sehingga try yo ekta kisuk khana nangai Betah tok sana ya, sung nayo, ang nayo, anak gaisan mo nayo, ang abuno abahay borong nayo. Kono bekti ni no makhang bok sognan jat bok to basam dia woi. Kono jati no masan thik laito thopsa abahay na ya woi. All movement lawfully, scientifically, statistically, tai systematically ya prisanan bagai sang. Khayana bagai koboi tongu. Baksa kisu borokai press media o saisika ba muteng khang ara thangkai makhang ro nukjagai te kun jaga da noko tama insigur ta faidi ta kuro bokro thina ne kirikha ai ato paine ble nang tino te purang ni kamla kasla kai pano saithang te ni bom saja kama sinai no je borok nijina hawo kasang tong tei bui bai amai ke tong jamani ko thang tong ko ti hesi o paralyze bisang kutul maya hai paralyze bisang kutul maya ro kuti malek phano mani salam phai miya toke nei gra sinama pai kang kasol do thangna ban maya abo haino nang tabo all society paralyze all paralyzed society thang to maslai awan karakter sa ingres kaisa ko philosopher sama tu স্বাধীনতা করে থাং তো মাসলাই থৈथा मासा हाबो कारण नों স্বাধীনতা অফিস আদালত थांबा नों बिनि परानते शिकार बिनारने नों शिकार बिनार बन्धना शिकार बिरा टिटकारि पातों फैनाय बाबाय नों कुतुबजागे मा फैनाय आबो हायाताय बुस्थु नाय आबो हायाताय बुस्थु नाय नर जरा बैकग्राउंड कहाम चरित्र कहाम आं पपक इन्फ्लुएंसर्स आं बले इंग्लिश करं आं बले हिंदी करं आं बले क्वालिफाइड आं बले बुद्धिजीवी सानाय आं तिन कबगो नंनि बुद्धि बजागाव सामु फ्लांगा फ्लांदि बिसना असगो मोबाइल गदो माबे किछु ग्ला फाइदि नरम नेत्र फाइदि इसु सिमिसे आनि इसु आंसौ
isu hongkai isu nunga hamde ka tapadi ani ha ani rule mowat ani bukuni mongkor skang ani ha ani rule tangi phata hani phaine borok ba chung rule khaijanai bongni ba rule khaina jaga botongla tongthai jaga botongo bufang tola saklam botong na bong bufang te kota saklam Poshim-Bongo Tiprani koiba unono boiskar mungko kaba lakasaka singga ba Tiprani 7-8 ni state saman koto tongo pun ha tongo West Bengal koto ka tongo Poshim ko Bangladesh bong rastro tongo Bangladesh bong ni rastro nomor khipe ta ko tongla ro kuti ka sam motong botonglos 16% kai 18 kuti na 300 long bus 3 bus aga 16 bus na nita kelgo ro khone ta 16 ka bus tong ta kono more than koror bor tongko bongni hamani bagai sanani bagai sengkhabla kamai thangnai bong tolang tong senai bong tolang tong sayabla bongno sengsaka kana bo samayabla mosini ha nang jodi sini ha ka phaisi ta bang bai nangso naron neti tong thedi nini a opori poko kok bai bahar thangala wansa se song thako wansa song thokia wansa sinari angsa kunda aria wansa ni sungba aria borwaria pahari bangali bai bai sepa kotho sotto bai koboi churu pahari bangali sinta awas Punjabi Bihari sara bisho manusani bai bun tengge oro bai buni oro molayan borok khlai ka sari nini odika nini sampoti nini hanok sakjaka nang tabu abu ka sabuti buri rok jara sikito doctor ni jene najak tongkha nini society kamai tongkha nini orthonotik samajik ব্যবস্থা রাজনৈতিক ব্যবস্থা যত বংশানি কলুষিত খাইজাক नों सारले तामा बर शिखित नै नों ता शिखित हाबले बय कगन तांबले गुरुनि सिले शिक्षासे बारि उन साबले आबहाय नों माया गाय नों ते परि निनो जे डिग्री काइसा स्ट्रीम परिमा बाया मेडिकल परि फाका आं एमबीबीएस ता एमडी खलाय फाका आनि प्रेक्टिस रां साका रां मासनस फाय आबाया नों परि ल परि बाय फाय नों तो हाइली एडुकेटेड बुजिबले नों परि नि फिलोसफी इकोनॉमिक्स बाय फाय पार्टी नों तिनि जीएसटी नि बयतामो जीएसटी पुति नगो परि दंदि नों जतन रोंनाय बे नोंथेबो डॉक्टर तिनि डॉक्टर ऑफ आंनाय खसिन टिप्रासे डॉक्टर ऑफ ताफनो ओ दफानि मु बेना अंखया तामु अंखया नरा मासपनो बयो मुकुल सामा डॉक्टर गोबां मा माहाय डॉक्टर तंबले हा एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ बुया करबले पेंशन मान थाङै पेंशन मायासनि पेंशन माके 7 बोसोर बुरां थङो पेंशन माने खिसि अंखरनाय रक साबदिब दङ बासगाय सो आं पेंशन माता सुखि थानानै आव निनि बंश सतर हयतो नों ताबुक आगरला तंग स्टाब्लिश खानि बंश परबर्ती जत मांगलाक सालसे एमन दिन फायनो आ समय नों आगरला हा याकार माकलांनाय निनि समाजसे पाइथानाय आगरला साइड दिगे आंगुरिनाय सानजा हरगुरि नायब्ले सिन्ति प्रोजेक्ट सिकर बं बरगुरि लायजा सानजारको ओ एमबीबी कॉलेज लेकर को थांनाय यांग रको थांनाय सार बागान आदरने yang दुर्गा को सा बागान नाय दि हर हर yang ति लाय थामाय आंनु गय दङ मखं बाथनो दङ साबाबो इउज खायजाक सिन कुंखे बारा बुरि र साबो इउज खाय बरक कारण बरंखाय किना नांगिया पुलिस बंथनि प्रशासन मुख्यमंत्री बनि सरासर मंत्री बंथनि दाबसा बंथनि सिलाइतिनि कमान्डार कमान थानानि इंचार्ज जत बंथनि ताबो नंबो बाहाय कै तंनाय आर दिनै तिप्रासा साकरि खाय दालालगिरि खाय तंमाने वानसना नानाय नानां साकरि खाय सब दालालगिरि समता जल्दी साकरि खायका नां तै कक सैमालिया आं हिमि मालिया आं बुजलिया नबो नुगलिया आबाहाय के तंहाय तांनाय आबाहाय के तांनाय दफना हमजाकाय 25 वर्ष का फुल बेलेंस पंच नों 25 वर्ष साकरि खायका नि बयस 25 का 50 का ताय नों 60 10 वर्ष साकरि खाय पन नों दफानि बगै अंखदि बुद्धिजीबि तो हकाय बुइनो सिमिनो मोबाइल खलाय सिकिता आं साकरि कत कत खलाय नै नांनो कमेन्ट खाय आबो बुमुं आरो इनिशियल वे बि ए बि सी डी हिरो वे बाक्सा बागा 1 2 3 वे ताइसा ता रुका एने कर खाय एडो रेड अफ वे आबो हायकै नांनो कमेन्ट खाय किछु लाकरि आबो खाय नों साक्साना नि पसुबत सरित्र प्लान फिमासि पसुरक काम खलायबा पसुर बा निजिनि को निजि स्लातंले निजिन खिनि मतन सुबले आबो हासिबले निजिन दफानि जि कलसित खायमासबले हा आं हरिजन दे बर्मा गादिन कथां दंसाक कबिनो सायथानाय आंनि बुट मानान बागे आं अर सायथिं गया आंनि मन्त्रि जानाय सायथिं गया अ दफानि भबिष्यत आं साय सायसि दङ नगै दङ दर्शन माने दङ अ दफारनि भबिष्यत काय कमाजाक पाइजाक तिनि कोनो आइन सामाया कोनो मुभमेन्ट खायमाया कोनो प्रस्ताव रिमाया
Tripura Bidanshawa ta MLA একটা কিছু খাইমান সামানি আং সাগত Tripura Bidanshawa থাংমার বা আরো নং বাংলাদেশ ni ফাইনার বাই নিনি প্রস্তাব ন সে বরতি ছায়ে হ্যাঁ তাবুক Tripura সাখা সিরকাই সং যেখন গাকাই সং তাবুক Tripura হাউস প্রজত MLA মন্ত্রী সয়রুই বিজেপি নিংথন কমিউনিস্ট সিপিএম নিংথন যত নংথন সং সয়রুই নন কোপারেশন নন ভায়োলেশন সং সরকার তংলিয়া ADC AMTM याकारिखा आबो तिनी फाचा खाइमेया मुभमेन्ट मा खाइनाय अब जगा सबै नांनाय आफुन आं बीजेपी तिनी हाइ क्लास सेनि दाराम तो बल्ला बेला थाका थाबिन या ओएनडीसी रिजा रंगे सामंगै ताव एनसी हाइना बबो द हठात करिया पर हठात गय गरजे था एमएलए खा मन्त्री मा जाखाबा बो वानसु दखाना आं बकासा बेलाखाना त्रिपुरा सानि बिसिङो सुसिकि दंखा ताखो अकरा वानसु कि नों नायख्लायनाय दि न खावाइस नायख्लाय हाव तला नायख्लायनाय दि निनो दफा समाज बर तंतं हाँ निने आकिला पारा गाना गाने सिबिनो अर मोटामोटी डेभलप का फुट जों खामाय थांनाय नों तेबो यांग सारा त्रिपुरा गुनि नायदि नों जदने इन जनरल बखाबाय का बखा गाहाम काकाय आं हे बखांकाय आं जतन हामजागौ वानसनबो हामजागौ किन्तु आं वानसन हामजाया सेब्ला वानसननि बन हा दङ राज्य दङ राष्ट्र दङ हाँ अति प्रसिकन छ हाने यंखाय 184 राजा बक्स तो अ राजारनि ब राजा बंशरबो कुबि कक सारालिया राजा बंशरबो मिस्टेक दङ बुरी बुरी राजा रकबो सिनि बरं कॉन्फिडेंस खलिया सिनि बासा पबई थांका तंमुं पबई थांका नों राज आगात लतना राजबाफा दिगनाय कानमा तो तंनाय गरै बांग्ला साइजतन साइकान मांगसि काइमानि बसाजक नाथो काहाम राजपरि बने कर्ता बटन बसार जतन वानजै साधारण परिवार बिजनेस खायनो नों बसार बाय मान काइतो आं नुबाय जाबले प्राइमारि मास्टार बाय कायो हमो कायो बैंको खायनो कायो आं नुबाय खले बजा तल थांका रसा तल वर थांगै संग्राम खायना काय कायसा रेनेसांस तो नंगो विप्लव ताबुक संखाय सिलाय विप्लबिया संखाय न चेतना विप्लव चेतना फाइकेसि बररक समाजल बुद्धिजीवी ओ फाइसा पायु चेतना तो नांगायसों सिनि ताबुक सुरासति चेतना सिमिंगलाय तो राजनीति चेतना बसिमिंजा सामाजिक चेतना तो नांगायसों आबो बै सोशल जस्टिस आबो अर्थनैतिक चेतना तो नै सिनि पाहा पाहा ताबो बलं कबां मा खालायतों जों आबो सरकार पारमिशन रियाथुन सिनि डिसि बिसिङसों थाङै पाल पालकासों रनि कं एग्जाम्पल मंगिया बरि गानांगौनो ताबो बलं कबां फरेस्ट आनि हिनि बुम खायतोंखा जोंहाबो न साबोनै सामोनै अब बक्लायका मुति फना मिटिं आसुगै आ ब्लक नि जस बररक हारि जों पार्टी दिनि मिटिं खायबो अंखर माहाय सालसा दिनि आ जागा थाङै मुति कालिसिनाय मुति हगलायसिनाय बलं ताइ सरकार हयतो ताम ताम मान ताम बागान खायमान फरेस्ट जले एकनि परे ताम ताम आर खायमान थाङै लोकाल नों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थानि फिसारि कलेज संका आरो तै तका फिसारि मा थानायसों आबो हायके थांनानै अब चिन्ता चेतना ना बागैनो ताइ ब जागा ब्लगर आं सालाय बिसिं बिसिं तो खायतो वारदार बुइ तखा आबनो तिख्लायना नांनाय आबन तिख्लायना क्लायसै बुइन बाय गो थाम थाम जदन क्लाय एबन त्रिपुराबो बुसु साख्रि को तासिन एसि फिलाम yang तका बुति yang या नों ता बेकलग साख्रि को जतन आरटीए खै मा तिख्लायनाय दिलिबो माननाय जों बर बंचना अर्थनैतिक बंचना एजे मुतिबो बंचना साख्रिबो बंचना आगे सेसिन बर कोटा करे ताबुक तो मास्टर डिग्री पास खायजा हम डिग्री पास खायजा नगो मांगनि माखथाम खायथानाय केबले बेकार okay तामुनि बायनखा why how by whom what is the reason so ground we have to search scrutiny माखने जों search माखने ओ बांग्ला को दाइनि खोजा माखले अधिकार कमाइ थिंगिया अधिकार न जों सुमाउ साराग्या कोबिनो काजे ताखरो बुक्राम ते सानांगिया नादि जों ताबुक सानथाखाय सिनिजे अहानि बोसोरनि चेतना सिलजों ओगना माखाबा ओंमायाब्ले जों सिनि बर रंनि ताम ताम सिताय आं न ताबो किसा सायखनवानु जों तिनि जदिनो जों सोशल जस्टिस मुभमेन्ट ताम ताम फ्लाइसिन ऑब्जेक्टिव ताम थेमान आंबो देखनो मेन चिनो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ताम ताम नाय आरो तंगो चिनि सोसियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल राइट्स जों स्राय संविधान जों पिला जों सोंलायनाय बारनि संविधान बबगना जों आर्टिकल थां बुजगने फिरनाय जतन खरांतो ति मेरियम बिसिंतै एडवांस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जों मायकाय जे नांकुकमानि निना दिल्ली मंत्री सभा फिनान्स आबरं जोंसैया जेसिनि बरदन बगै साधारण नागरिक बगै बेसिक नेसेसारि सिना नांगौ नागरिक आंता मानथाय आंता फाइटाय आबन किसन खलायनाय पार्ट 10 पार्ट 16 पार्ट 10
11 part 17 chapter 1 to 4 the schedule, first schedule, second schedule, 3 schedule, 4 schedule, 5th schedule, 6th schedule, 7th schedule, 8th schedule आमा का 12 schedule तो साबनो बफरनाय 12 schedule operation part gono to 12 option korai taisine constitutional amendment first to last amendment si boya farnai si kon chasu la bisi panyable busu tar busu amendment joton boy tong first 2021 ni amendment jote anhan tong abono last amendment 100 pass kai taisin TLR no semapnai the SDHC Prevention Atrocities Act 1999 खामानि आबानो बसों फोरोंना आरो तामतं आइन के सिरांबो तंखा यूज खायजागिया तां खायजागिया नां साबो खायाबो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ फरेस्ट डिवेलपर एक्ट आबानो ती बसों मा गनाय ताई RTI राइट टू इनफॉरमेशन इंटरनेशनली आबो जे खाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ 2005 जे राइट टू इनफॉरमेशन खबाय जे कोनो इनफॉरमेशन कलेक्शन खायमानो आबानो जों ट्रेनिंग सिमिलेशन जों प्रत्येक respective authorities RTI ni authorities tama block SDM bo jotto sung board department buti revenue department food department ni transport department or busi license theka ni forest department to sati pawo 100 mil ni license kaita tong tini ang sai wabo ST koita mankha minority koita mankha barani সংবিধান aba reservement system to tong kuring ke mas samar nai tangai ko matnai id pasang license koita jaka busi finance jaka Tangwe bonamuti khajaka tangwe rizagya edisio kawangma pahane ko idba totlang tlang samung tabu khlai tungo edisi bisingo sengkha baba hai khlaimia daba gat edisi ro kaisa bank samme ni nisa bank sankar ko ankri haida tini tiri edisi tini boro Tripura mothane susikito ron angnong koyo nora bank khlomanle bank khlomano nang joto stop nang ni bank botlang tabu Tripura gramin bank Tripura seni bank daba bank sanapa tahu edisi development bank ka sanksi edisi area development bank bung ri khapa pa kata ang kaisa sai kata ko edisi area development bank hingga ka ba bank ko dong ni joto edisi ni kormosari borni beton ta tangting sai hingga ba bong nang tulung tu ni kani na international staff nu salam mang khabla tabu buti ke salak bank salak ba nang ha salak na raja salam ta fasal na ka joto nang kisim ni administration shokti to na ngai tai tabuk sin ang paithak kana tinio salo TSR khane takung tun police khane pa ngoston joto officer ro khane tun naro tabu concentrating sri o hani basan ko ku sana bage jakan tong takirdi kubui jokon phaipulung kai mauka मिलेगा तो हम भी कुछ बताऊंगा नि मा हिंदी भाई बखाओ ठीक मत नहीं दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है atau nung dong bot lo kata mani tong mungsa mo hata sakri bakri ngi fan bibino puso matanga kan tu dong ni tong mungsa mo nung mas like buya tong bagai kan tu lekin दिल नहीं बदलता है ऐसा होना चाहिए तब हो जाएगा तो आपका मकसद भी पूरा होगा आं बे खाजन ताखु बकरक आं ब्लाइका हामबायरो आने कक सातिना आं कुनु व्यक्तिगत आकुरु सामाया we have to clarify आं बनि जीव तागो तेबानि लाइबो बजागा बजा साथिनि साया तंको बजाने कक साथिनि साया तंको बजागाव आं बिनो नास्लेमा तंको आं बताओ साब्रुं बुरु आं बिसास खालाम माने बिलिभ खालामन गद होननानै आं प्रेयार बो खाय दङ आं आबोनो बाइकानि लाइफ न अदा फानि थानि कायसा फ्रुइटफुल आं मान आं आबो वानसुइ दङ हाजे बेलाय हामबाय जारा मुसुंनाय आं बे एसोसिएट खालाम मुसुंनाय र फासिरि नर बीजेपी खाइ तंफाना ताबो थाय सिङा बीजेपी नि थाखाय फेसिलिटि माना हामी नर बीजेपी न आं रिजन निफायनो साया फियाबा नों आइनते अधिकार सिना बागैखाय नों बाजागाव सामिलं फारि नों तिनि कांग्रेस खायतफाना फाइदि नों तिनि सीपीएम खायतफाना फाइदि मिसिल मिटिं अंखदि जों जखन लिगेल त्रिपुरानि ल एन्ड राइट्स सिनि अवेयरनेस under the constitution democratic constitution of India democratic role tai mati aro sungguh flex festun tuino jekan kan thanai aro sini kun rashtra bidhi aro kokri joto সংবিধান aro thangai ব্যক্তিগত thangai masari ore sarui kase ko boy o kopil sama suya pakroma hai aro makhlaya masari no sarne nang joro khlaji kento nang o সংবিধান barni je singo indian abo সংবিধান जों अमनति इसे जों गभीर होते गभीरतम हिंदी पे गंभीर
करके हम सुस्ता पड़ेगा हिलाय माहाय जोंबो गथ' गवान सुबै सिन दफानि बागै जों तेरं फोथांनाय जों बुइना नासलायना बागैया तालायना बागैया बोथाना बागैया बलं बरक सुना बागैया केबनो सिनाल सुता खाया बाया तक थके जाना बागैया फाइदि जतन let us come together today is the day टाइम करै जरा करै जखन जरा केबनो ना सिंगो तंगिया आम बागै खिसा सिरि बसा सिरि वानसुक सिरि नासिक सिरि इन दफानि मकलनि मुक्तै नासिक सिदा हानि अहा त्रिपुरा नि मुक्तै तांगै तंखा नना न गोबां बार सामुं करं गोबां मांकरा करं तै कैसानि अर्गनाइजेशनका कुनु लिडार न हरिजन देबना लंगलि मंगलक त्रिपुरा लंगलि ननाय तै अम टीमनि मेंबर्स जक लंगलि व्यक्तिगत लिडार न केबो लंगलि फैया ओ जमान बुबाग्रा लंगलि एनसि देबना लंगलि मा हिया केबो आं किजा आनि के स्ट्राइक ताबुन आं साइरो आनो कता मानाय वेलकम के हिंदी सिगदे एनसि देबना वेलकम मा बाय ताबो तो व्यक्तिगत साचुन हियाब्ला ना हा यू आर वेलकम मोस्ट वेलकम लंग लिव बनसमी प्रशंसा खाय कासे को बय कि सलाय कासे को जजने कते बाद बाकी लिडार खायलेना बुमुंगार तंफानो फैसलो खायतो दिया all leaders मिथिया जत द मेंबर्स ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन वेलकम सिनी बदलनि फाइनाय दरना जतना हामबायरियो इंग्लिश तो तम स्लोगान पंद मॉडिफाइड आनि बेखाय रेनेसास ऑफ रेवलेशन जतना ताइ मते फना गायजाथन माहिया पोस्लालका मासक गया निना थांगा फुटबल माथंलाया केबन फुटबलके संगे मते फना जिसो अननाय केबन आपदि माखलाया खायखाय जों आइन बैसिबनो आबनो गाहाम सरे जों सामालनाय आर थांगा बाय खायना बागै सां कयदों बेलाय हामबाय दिनै सुनो जतिनो केबो शेयर खायना तंगा शेरादि सादि सालायफायदि सालायमा बिसिंथि जों हामजामा फायो नासले मानि कगनाव याकन नांनाय नोंगो नासलेका मोनासलु आबनो कायसननो पाइथगा गारां कथमा कायसा मा परिमानि कायसा मेगाजिनाव आं सायखनसुनो कायसा रासबाव चन्दन व्यवसा खायनाय बकुटी कुटी चन्दन स्टकायतनि खापुन हंखायनो बंखायतामो बिना चन्दन थाइ फालमेन तखा का चन्दन का बजाका बिगि एकमात्र राजा र फिगे सिमिस दामि मानि बै सगो साद्रं कायत बफां सगो हंका बिन बखावा ससमायनो ब उफ म राजाले बुफु थैनो औ थिके से म स्टक खासु रानि गनि चन्दन सेसेमेस राजा बन खांखायनो बिना बखावा हाया तंगा बागै राजा बन नासलेपु हंखाय म राजा बन बुबा खानुका नासलेपु हंका राजा खुब जान गोरों हंका टाइम सागाबो नों फायगादे आं बाय बन रिंगन हाका सेनापति नों बन रिंग तुपदि आनगो हंका राज दरबार थाका बबो कासे काउन्सिल मेम्बारसि आज चन्दन बेसखायनाबो लकासका फना आंनो सासे कक सावनु नों आनो ना नासलेसो आरे आं नासलेका दिना काउन्सिल मेम्बार आं ससनो तां नासलाबासो ए कुबाइस आं तांगै ननु खांखाय नां किसान बखावा नासलामा फायनो आफुर राजा हंका आफुरकाय बवानसुका हंखाय बवानसुका हांगो वानसुका नों वानसुकैने ताम आं ननु खापदिंगो आन सायं दखा नों एकम काहांसना आं खमा दं खायने सारि गलखाय बसाका आं चन्दन पाइमानि कुन जागा फालमाय दखा आं बाताबो हुबखाय तो खातामने जे समायसिनि महामान्यवर महाराज त्रिपुरसे आचन्दन आं फालमाते दे तैले आशा करि खानि अचन्दन स्टक मत दिख आबो बखाव काय हांगा तले तंगुना आबो महाराज खवा खलाय जादि साका आसमके करेक्ट नखा तिनि आं पाइके बेचना चन्दन बुसुंनि ना चन्दन काय मुसुक हागत मुसुक लागनि तुपसे जगा नखा पाइया कय बरहका राजा बरका हम बन बुथाय पानि शास्ति रिया ताइ निन बाफ्रुकाय मीटिंग बन जतै साहै काउन्सिल त राजन काउन्सिलर गइजबा आसुबि नेमा बा ओ दिनखा बन सेबे माया नाङै अब हामजागै तंसु कारण ब ओ जे व्यवसा खायना थिना जे फालमायं तनाय सब हन्ते ओ राजा महाराजा बखा का हमबरो का ओइ सब ओते हंगन दको ब का थांदङ आनि ताबु एसे सनमान वाइसम पाजगा ताबु बुसलाम खाने पतंग हकका राजा बिन बो खांन मदन खान नै सुरु नु तंसु खाबाय मन का हम नु खान ओलखा इ आफुरन सिम बता सायमको ताबु आं सायमका जे के मानो नासलेका आं नासलेजों तो फन हेपां बनना हरैसे सराय मासिन थनाय गासिनो बमां तांग कौन साकाय जों बो बाहायनो नांनाय जे कोनो बराबाय बखाव कोनो एक खटका नमन आबाद कारण दङ बसाका साका काहा बिसिंका हामियान दकायनो ओ माहायकानो कनफ्लिक्ट फाइटे फायु दाबो हनो आव केरांका तो मासिकनसे सावै तिनि सामानरसे मरा जतन खुमगा हामबाय बिसिबसंखा एदिसि माने सिक्सर मा माने त्रिपुरा ओके 3% का 2000
23. 무슨 승가 집에 승가 돌리 속 나가까 무슨 33. 소이트 아타이마니 앞으로 বড় 앞에 বঠিক লাঙ্গই কাজাখা এবং তাই বড় আও প্রায় 36 বছর থাকু কাজাখা শিখলাঙ্গা কিন তামু মাংখা শিখছিল তানবাগি সানমানি সানা নাংমা তংমাইয়া রাইজো বুইयाखौ थांखा तिब्रासा रंफोनो गायसा 60 रुई मोथांनानै लामा खायनानै 60 रुबाय मोथांलायजा सानायराव आपुरु आसे सातुक दुमान माया थाइमिया आबनि एग्जांपल काय नागालैंड टियांगसां डिस्ट्रिक्ट स्टेटहुड नाखा मिजोराम नाखा स्टेटहुड 60 दंमोन मेघालया खाथि दोयंसिया मा बर'गो 60 बाय माया ngino स्टेटहुड सानि थाव स्टेटहुड mongyago ain pronayoni khomota mongyago tabu Tripura teng 60 mangka ain pronayoni khomota chini yago ya phatani borong yago an gaise statehood sanlaimani 2009 no chenlaimani थांलायसिनो नै दिनै तो पालायनो थांगा दलसा बुंगालिया बिसि ब्रुम न बाहायके ब्र थाङै दङ 2009 नि सिमिंके पाबुक ब आमान यांखाय विधानसभा खाय साका मन्त्री 2009 CPM no हटंगा बगैसे जों आलादा रायजो साननि साका नामले कायसा मन्त्री Tipraland ni mungtri tahu tu bo ni saksang belai proud kai dong bo to teng sanpuru bo IPFT phat phaya bu bo no sungna nangta nungla IPFT pha phake ba CPM no hotanga boi tengga ko statehood sanba nung statehood bo no hotanga boi thai ebong tini kai tangi aro unthai dongi ukata samono abo makolo hadulisa hajingta sana bagi thang u sadangai roki mukmai ja tongai sadangai ro mane public sang social khayu nor mukmai ja tongai jata 28 March विधानसभा निर्वाचन का सांबादिक सम्मेलन कक खालाय संजाका सांबादिक रुबाय नं Tipraland नि तामो फाट बाय बुसाका अब बुं माकायनाय बिधान देब्रमा शुक्ला तरन बातिया दिनिखाय थाङै इंसाय दंनाय अखा ओके ओमो हाय उंनै दंमानि न आंखाय उ कवान बेखाय आनि बासा से करिका बासा खा केताय खाता दुई टंका ताम सानाय साबनो ताम सानाय ओंखाय बुबनो तामखाय थगलायनाय नायजा मेरा बुबो दनपुर BJP IPFT सरकारनि नै कैंडिडेट निबो कैंपेन खाय दोइसा कलेज दा तंगरो जों दं पाब्लिक बुरा खरसानो ताव नङा बुरान सुंगा 5 বছর BJP सरकार ता खाबले नर बाफुर बरबाय सरकारले ताङै नों दनपुराव बा इनको माइकुर साबानो आरो फान नोंथां मको कलेज खायला तामबना बुरा खायसा बरं जों दंसा नर कलेज ता नों आसे बसर तांबाय दंता कलेज खायनानि बिसिबो जों नांबा जों तो ताम सामाय मिया आनो खरसा आरो दिल्लीनि सुंहता IPFT नि आगितां IPFT थांगाबा आरो मिटिंग आरो सोंहरन फारा फाय कान फाय मेया आं फायजागिया आं सालि आता डिटेल कायसा पेपा को बंगाय को सांबादिक सम्मेलन सामनाम नां पुस्कायका बिजे बर सांबादिक को रिप्लाय दियां मनो आबरनो please see the picture tai khorkhano bo sikya bano recent kai hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nai oti prasa
ani kok sanani pun keri jaka kubuyong huma keri jaka kubuyong huma keri jaka ekdom aing thangka Tripura sarongni mane dophagoto characteristic tabu up into degraded uitongka full people educated tongo lecturer tongo professor tongo advocate tongo doctor tongo sabto dosor babune amai leble o amal su thok tongkai jeng tamungai future generation tamungai aga prosung se khaijenai anthani angtai kuno reply na muturia agi sak tangi institute nan tangi institute san apa yang ori bataka kita kan sesu sungkinai noktam mai kita sawana untuk free munta anto Tipraland bade kuno len thaina kuna ble tawo edisa amtaino institute man thani yang tawo thai tong na ble ko thang tong blang thai tong awni bagi je fixil palai mani kai ui thanga rong balai thanga rong obda khomotawo bhaike tigi tong lejani BJP be baisa adon khayui ebong buthang donpu buthang 2024 bhaike BJP no dungnani aboni bagi je BJP ro IPFT no tigi tong IPFT li abo BJP no nangkai yang ka IPFT muntri IPFT no BJP no BJP ne flag rom ne habli tong mo nu ble tawa di thang tong le abo nu jada na boro mokol kerida na mukumya tong boro mukumya tong o 16 paper ani je sakai ke tu sing step mana nai step hurti bagai khai ma thangai je khayar tong tho je sing khaine khorupri ungthom khorubang thom sing khlai tong ranai salsale bororo ruku nai jeng 27 tariko aro federation for new state ni kaisa gotung dorna tong jeng thanai goi state food demand committee ni jeng thanai aro ni member busen ani ang member aron kaisa ani bu bor picture ri ta Hindi tabo Tripura mo thani pachingo je Gustang Donpuro tabo by election o CPM by je program slai tamani Tripura mo tha candidate liya by election o yang o miani salo jeng nubi manka Tripura mo thani adong ro CPM party pisi thangai je program slai tamani CPM agi tongpro Tripura sani bagi hambre khaiya ni tong tabuk tam ni bagi abai step la har jaka au to Tripura mo thani party ni beba he deba ingkai public tumu konsa singkai bono jawab than kamu jawab to thanja agi khainoro CPM no sadagya ta kai CPM candidate se no senoro in favor khai dong ko khai ai si aro o ta CPM candidate dui candidate no kini Tripura sani demand rajani greater Tipraland no tapaka salsa banda thaka bokti daderkha jeting greater Tipraland layo noi sa thaka sayawi ja borno dumui tongha abo se tau sungtai tongle ga public jathai khai to sungto এবং কংগ্রেস ya to CPM no ga CPM ro clear thota jeng emong bor clear no agin chimi jeng state food na ya greater Tipraland goria hai sai man tu til tang aro ya pribaro ba tang ni ya pribaro public bisa khai Tripura mo thani phasingti je greater Tipraland sani je sabak lai kinya sujara 13 জন এমএলএ মাংকাই দিছি হাপাং গতং তাবো এই জরাও পাবলিক রকনি লাইক বিল মানো হাপাং মথা এফান থুন তাবো ববহাই লামাও চিনি খেকজাকনানি লাमा ताम नों
একটা পয়েন্ট মেসেজ না মুসুং যে পাবলিক দङ Actually, public one too many, but one too many. Raja ni bongso raja, produk kisu devomon, bo kaisa seklailangan hui, one too gui, seng mukum tutui, batrang balai, kebaglai, motom sulai, kablai ja, bono kebagi. Aboni result 21, nuku mangka, edisi power paja. Aboni result 13টা পাইছে তাবো হুকাই বজে সামানি জায়গা দংলিয়া কুইলা এনআরসি আবনি হলো কুইলা জাতি উলোপাতি আবনি হলো কুইলাবো জাতি উলোবো জাতি আবনি আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাইট হুকা আবনি হলো খাই হুকা नु कम्पारमाइज হুকা গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড তাবো হুকাই লাস্ট হুকা constitutional solution awnulo tawnuka interlocutor bicar khajirita public vote saya hi yang saya bicar khajirita taw saksa atugui bicar khajirita aw bol lama khoi lama rahimi to ngai to ekto khoi lama ngai to bo candidate setup phaipuno BJP no khoi kutari mangkamu 42টার ইয়াবই 20টার খানকাই এবং তামজোরা তামসিকে মনো মঠা 16টার সিট দंखामु বা সিপিএম তাকিসা মাংখামু বিজেপি মঠানো তিয়াখাই সরকার খাই মাংলাখামু আফ্রো সে বিটি ন তত্রা সে মাংখামু এ স্টেট ফুডডি বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রি হাইকেই নন সং বিজেপি ন সাপোর্ট খাইনাই নি মাংখামু আর তাম মিজানি খাওবো তাম পুকলোগো তাম তো আবলাং চিলিয়া নিশ্চয় তো না একটা কিস কারণ এটা আমি আর দন পুরোপুরো কেন্দ্রে সেটআপ হয়েছে বা তাও ফিন তাম ফ্লাইলিয়া cái tâm thì nó có bóc số nổ đó áp lực nạp lại cái tăng hay release là tăng in tăng có tâm thì mu bialik ta thịt cả mon puro từng bước trong ba 11,000 kata tiprasa thung pai di kata omol puro tiprasa thung pai apa ini boleh bacanya babo pas saya wandi buk mamang khaba maya boleh ngeba nungba apa hem tiri boleh BJP no tai bo to tra heb di ne अब wrong mistake jada public মানে political analyze khai aru to motho bo dida koto tongle bijrangkol Hito, Jogodish, Onimet, Tomai Bli, Number by discussion kai set up Flagita, the strategy Sanami in Flagita, strategy Budu Sanamzagana, one man, one head, one push in Kanabo, unbound in Hayu. Tabu is a tabu in Tomani. बिगिसिगी सापनाले साबो सापनै ताबो नों जे साबो राजाना मुकुमैसों पचो सावै बनो सापोर्ट खायजा ताबो अबनो पाइथा ताबो बिगि अम हाय जे बिगिसिगी तम जाराबो साबो सापनाय साबो पेदुलाय साबो फियकनाय नों बबो हायके आनसु रांसांगो हारिपेयो कादुजा कादुलितनो कास कादुजा arangda upri malia abon nemke mutu khai sana yo 2011 no jepusung talpotra indoor stadium mo adibasi mohotsabo wo ramroel munda tongo apro bo chairman jepur apro tiprasani ngi kok sanani puru de borono kok sadi ni mani bo tipralen kok salia ang masaka bono 27 tarik saka sadike salia Tipraland sani kok sakiri maya tam pibu forest right hey abor kimi thai paita tai ni khang masak apran hitono saharu je o borok je nung wan thumana borok Tipraland leni kok thai cha saya 11 ni simi warning mane awareness ri family chung 11 12 13 14 15
16 17 खाय जों मथा-मथि डिवाइडेड नङै थांगा दा ओमफ्राय सानो साइनिया ओंखाय पाब्लिक नो बुझि सेमे आंखा आं हेरांता उनजासिउ आं जे गाड़ी पाइ उनजासिउ आं सराय गाड़ी पाइ मन दा गाड़ी ताबो तामथेमो 50-60 लाख के गाड़ी बा मान पाइले नका बेटा काम सेंसा अपरु साका सायाबो मिनिस्टार बाय साका बनो सादिमा साया मीरा कुमार बाय सादिमफ्रु साया अपरु बरम गनां हरिना देबरमा दं बखना साया जोंबो साय मा साका दलिउइ इनका हाय खाय नुइ दं से पब्लिक हाय खाय 18 तुइ फाइले उनका बीजेपी जीरो तंगमाने जीरो खालामगा उनका जत सिबा दाबरंनि बुट बायसे बीजेपी को पावर फाइले आरो टिप्रालैंड तो तामथिगम हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी सिंग नाब्ला तो तंगारो करिबले उनका छतरो मा गानि मसालाय उकाबले माया बिप्लब देव साका बरो टिप्रालैंड नालिया बामफ्रों टिप्रासारनो kaham माने डेवलप खायमायां इसे बरो सानो ताउथिं डेवलपमेंट खायो बरो सानलिया सिरिं मंत्री खरंनाय nge ko botang suni dev do सावगाबले नों नर तुम टिप्रालैंड थांखाय उननि मंत्री खाबाय अंगरि थानि सानलिया बे nge tam सानाय आउ जों खायनाय बगै रेडी दंगो मा खायनाय नों खायाखै आं खाया दं मैया आं मा खायनाय हरबा ताखु बनि बिसिं ताखु बुरिं न बुमा बुफानो पुसि याखै ताखु चले पुसिउ आ ताखु सा पुसिनाय जा आउ साउ फाइ साम छले जा मा खायनाय खायांया खायनाय अरंखा उंगसि जों नं खाय आगिनि हाय सेकेन्डारि पुसब्ला अंडरस्टेटमेंट लाइ बररो पाब्लिक आं नुखा नों जेसेबां जिरो खौ बिसारि आं एको जेपि नादा बाय सामानि खरो बुसो आनि फाइबार बक्तिदारि साका साका खरसापनो ए ओगु देबरमला हाय काम को साका साया को बले एवं आं साका इछानो जिनि सांबादिक सुसे बुदु दरावनो हाइलाइट खाय जां थिया आं नायजे जाबा थायगोना खायने खेगोना केन साका जेपि नादाओ थांनि सापुरु आनो टिटिसि बाय 125 तम नसे नों सादिनि इंस्ट्रक्शन जा आं आई इंस्ट्रक्शन खानाय थांखाय आरो तांनि तुइंजा आलादा राज्योनि को केव हाइलाइट खालामले खालामनांगौ गल बाहिले जों फोकासो फायमान सामख्लायमान माया नरगम बां साता नरगम मा नुनायजा आं रं स्टेप नाखाय फायमा थाबायनाय अरनि बुलुं दंहा नों अर हाय संसुन खायदि मा खालायनाय नरगम मा फायनायजा आं अलरेडी नाउ नि माया ले दिसने मा मानबा माया ए आरो सेटिनि गैप एवं जारा तामथि कोनो जेताव लीडर्स रो बंनि इनको करि एडवाइजर करि आइ इंदिरा गांधी इनखाय सारद प्रसाद बाय पीसी अलेक्जेंडर बिनि एडवाइजर आबुरु इंदिरा गांधी तकनि जहला नेरपुर एडवाइजर तो ताव महारा प्रभु विक्रम किशोर मानिक को देवप्रमोननि साबो एडवाइजर तोतां करै बरम गोनां थैथांगा एनसी डेभलपमेंट साबो एडवाइजर करिबले ओंखाय जोंबा ताबां हाग्रा तानापुर गाय फायदि तेरायाव फायदि माला फागुना तानापुर गाय थांदि तेरायाव थांदि तांखावसो ताबां हाग्रा मानिपु खेदाफोरा सारा दुनिया पाइसेबले आंता उमित दङ मणिपुर थांपुर रायसर बाय चाइटाव बुसाय अरनि गारि कालायो बिनि गारि बाय चाइटा बुसाय ठीक 9टावन सप्रिंजा उनको थामुनगो खायजा यांगो देवीपुर उनको राना किशोरी आं थैजाका रायजोरि आं थैजाका थांकाबले अरन चाइटाव गारि काव क्रुजार उनको बाय मंगोलिया बाय खायले आ फल दाम
bibido sorkar ka do nini lento sakiri thanda ka bekarong singtang busu percent sakiri ka thanai 5 বছর বহু খিম্পানো তেলকার খাইমান কামলা থা আবু তোমালিয়া এবং জুডিশিয়াল 64 রেখা ফরকসা ত্রিপুরা সাকরি আবো উনকো রাইট টু ইনফরমেশন দং এবং 39 জনা রমানি 34 জনা চিন বরক তাই বাকি 39 হিসিবি তাই 5 জনা খাই বংনি রেখা চিনি এসটিগো ততং থানাই iko dui menteri tongmani priyato tamkhala bunyi purkai nang blasla sama tawran Tripura song khlai tongpuru ro sakri tongpuru juta mano nanglai bla sapurkai rest susu khlainya relia saradin yok hagre chukagre mamang paikable tangan kita khlai la kapla sabon bon kaham tongbi bilara ini bukan dolo sangkai ekdom borok hatta yang kemudian dolo sangkai saya juga bukan sangkai jono tahu subung thong mau khai ke jat panjia ebang bono apun JP nagan sakable deng 50-60% lo point 0 फाइनाइ जोंनो मिजिया मस नुखिनाय जोंनो मकलय अब रांखल अब हालाम अब टिप्रा अब नवाइया हाइसि जोंनो नुखिनाय उंनिबो दङ अब ताव डेली तामरि दं आधार कार्ड पार्मानेंट रेसिडेंट निन कंट्रोलर दं এবং মানে তিনি खोना फैकेनो बुटा लिस्ट तावनायाव तामुनाय sini ham bagya hangkai ningla mawan sunai wan tu ya kai 0 point thanai abo salta kai tai khainai ni phone kuno lama dongla tai 20-30 bosor kai nang ara dara thana pano nini edikino nini go tai jora dongla hai pai thanai hari ang to khlai jong khlai nyai to din ang taw sai jong kuna ang maya la tha sungi phana ang state thu ni bagai phai khai thanai u robina thagu samahai ni logi ke bo kuri kai sajung hindi sajung bai hindi ma tong ra nai ja tahu ni bukan one sumong step le bo bahai aku state food demand committee kerja ang chairman japu to convener जों खालि लाखिनाबो गोरै खामायनोबो गोरै जों पालाखंब्रि गाय मानखा थाबु बसबंब्रि मानखा जों KOKBOROK फाया मा फाया खारन गोदै तंथिनि मिसरुम थारो किंयाव गोदै गोरै मिसरुम फाया खरबा क्लाइन थांनाय ताव खरबा स्ट्रं कमिटि दंनाय दङ क्लाइनाय আর খাইনামু তো মেকে গো ফাইদি খাইনামু তো একা আলা তামানি বাবানে সাদদা নং নর লগি চিরিয়া ক্লাং সাবে খাইনাবা পাবলিক তো আংমানা নাংনাই বলে লগি ngai ka sunai bangu kebeng nai baso cini ham tambangani baksaba cini musi kaham baksaba cini bugura se kaham ngai nung le bahi manai ba ikota wa anamia sing horo betul depromosi ni ko tol betul faya very few ngai cheng ठीक है hari ano duty seti charo nang saijung pono isetu thani tongi buya ka phon nang taya ka din charo ana price telun ka kayo kaine nang je tini te share asalo atul je saba khai nang tinin khala nang ba hai feeling de jeng dokona phirmani kaisa lama mangka 60 krisa maya kai jeng state food thanani lama tongra kan a lama jeng mangka abono great satisfaction sanale ang lama mangka nini ko security ang kai tam sikamu boundary security nang bubuno sangamba tam sin already boundary kan 60 area
will be based on 6 schedule under Article 2 and 3. जों एक great achievement मांखा सानानी लामा जों मांखा अब नां खाटुम खालो उन लामा जों मांखा अब नु याखैया जारि याखनाय र बा गोबां क्षमतानि बागै मुखं दंनाय र बरन नु मांबा वाइसा लुप नाखाय आलु याखारि मिया लुप टेक्लाइजाय एवं कटाल जेनेरेशन pure blood बरसे o movement of खाइबिने दा फैथिया दुम सौइ दंलाय जोंखाय आनो जाफुथाव यं लामा सिमपानो नों सनामै खालामदि निन्तु बयस मै दं जों नन लामा सिमपानो सनां खालामदि नन सौइ जों रोखारग्रानाय जाफुनि ककना किसमनि कक बाहाय रमिनि कक बाहाय उतुमनि कक बाहाय हायदा हायनो आंबो सिमि दंता Bomono kita ya kalah yang ni gulzak tu ni tongka. Amar kaman bagai sian tu. IPFT no net. Tipraland no net. कैमरा बैठा सारे प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी देबर्मा लेट एनसी देबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में आज के दिन में तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है प्रोविजन नहीं है तो हमारा मांग है यू डिमांड मोर पावर। हाँ हमारा मांग यही है आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 and 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स की गवर्नमेंट में था और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है असेंबली इलेक्शन हुआ है उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो सरकार में हो सत्ता में हो आप अलग स्टेट मांग रहे हो लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है आपके गठबंधन के पास है तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 ईयर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो आवर बिलीव एंड आवर डिमांड इज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगातार दिल्ली जंतर-मंतर साल पालाई ओ ताखुरो बुखुरो तेशा आगत पालाई छनि चिनि लगी दोले दोले फै IPFT long live Tipraland long live Tipraland kari nai चिनि बिचिन ते ताब्रो नि बिचिन ते Tipraland kari nai ओ ताखुरो बुखुरो Tipraland आन्दोलन दोले दोले फै तेशा आगत साल पालाई छनि दिल्ली जंतर-मंतर जतन दोले दोले फै IPFT long live NCT Burma long long live
Province Sin Dollar Family Lamsago, Province Sin IPFT Dollar Family Lamsago, IPFT Long Live, Tipraland Slam Nine, Myself Tabak Clay Nine, IPFT, Tipraland. Sini charke ke jamotia, bono tini opandani asuk pangcong jakha, bono bini asuk thaya asungan baik हो जाओ। अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। यहाँ दिल्ली से to all media friends और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो PTA-ADC लेकर टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तंगो चीनी लोगिवो चीनी हसल ने भाई सपाये चीनी तिप्रासानी अस्तित्व आइडेंटिटी रक्षा खालामनायनि बागै टिप्रालैंड डिमांड खालामनायनि बागै नरकतिनि भाई सपायमानि बागै आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय But first of all, I welcome to you all. Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of whole Pradesh state, that is Tipraland, at Jantarmantaro, New Delhi, on today, 23rd August 2023, through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tipraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tipraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are sign of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT being a political party is demanding for creation of newly full Pradesh separate state, Tipraland, in elevation with the PTA-DC area, including 7,113 to 7,132.56 square kilometer in the area, in provision of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state
and also till date. Because, dear friends, the people, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, and right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the average people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh, as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारी जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901, Long live, long live, long live. Rosim Sana Sin Dollar Pam Bagay Lam Soko. Lam Soko, Lam Soko. Rosim Sin IPFT Dollar Pam Bagay Lam Soko. Lam Soko, Lam Soko. IPFT long live, long live, long live. Tipraland Sinam Nai, Sinam Nai, Sinam Nai. My Sotaba Klai Nai, Klai Nai, Klai Nai. IPFT, long live. IPFT, long live. Tipraland, long live. खुलुमका रामचाने ताकुते बुकसं नरबायदिनि गप थाइसा शेयार खायनान बगे माफायका अबं गांसिनि मीडिया ओ सामुखाय दंनाय रामचाने ताकुते बुकसंनि बगे कायसा खादुमानि कायसा नुजारि फायका सारि सातान रोमै जों नुबुइ दङ जे खादुलाय माने आमनो तामनि बगे गांके सिनि टीटी एडीसी
ajago je kaisa order copy ongorka abongka nobjotono nukhana ajago sung nukha je print media je khlainai tei electronic media je khlainai abo ke bahike guidelines nawi je abo enlistment rekha eba keba work order ongorka haste ha ganani kebang masini TD additional belaichano wansulaijak sing angsak baitang moheno waitam CEM baibo malaicha mane je ed ni je policy tong mane aborong kisa change khainani bagui salaimani taubo aje ed songni je rules policy taubo hino thike khlaijak इंके बरो बोमो है के पॉलिसी के फॉलो खाइनाय बरकी राज्य सरकार नि पॉलिसी न फॉलो खाइका ना बरो इच्छाते खाइका जे ताबुनि जे डिपार्टमेंट तने अब बेलेकन खादुमान को हाय के संगारा आसुगै सीएम mai को सलाइमारो इंके ताबु कताल ईएम जे हाय मानफिमानि सिनि ताकुक सुहेल बोबो बहन सालसा मलाई के बरो नति कि सलाइनानि नागो नि संगैसे सालसा बासुका फियाबो फाइनली कुनु कोक्रे किन्तु संगो साले सातामो जे काइसे वर्क अर्डर नु खाबो बेलेकन खा खामका खातु खाताम नि बारे हिंगांके जुदिनो सरकार राज्य सरकार तो साइमान ताकलाय बसरनो सुंगो जे ओमाहाय मीडिया सामुखाय तंनाय रनि बागे 65 कोटी टाका राखफाय जों साइमानो एडिशन रां गरे रां सोगैया रां रजाया फियाबा प्रिन्ट मीडिया रो कांके एवरी इयर नो आगिनि जुगनि सिमिनो लाख लाख रां प्लामनि दं आव लाख लाख रां प्लाम माने आबो तिब्रा सारो मानथुं सोशल मीडिया सामुखायने रो ताई जारा टीवी चैनल चालू तंनाय रो बरना एकटा परसेंटेज खाय रां बाथुम नो परसेंटेज सिस्टम खेबो जों जमारि रेखा प्रोजेक्ट उनको सिस्टम रो खायने को साका बरंनि तो ऑफिसर लेवल्स नि बर रो दं केवा बर आ गाइडलाइंस रो फॉलो खाया होय जे ताबुक जे अरचिनि तिब्रासा चैनल नि ओनली 4 चैनल नो सिमिरु आबंका चिनि खरां स्रांसाति खुमपुय ताइ कोक्टिब्रा बरक को साइटा चैनल सिमिदा तिब्रा हास्यो तिब्रा सारनि बागि को साइट दं बरक सिमिदा एडिसि हामनि बागि गाहामख्लाय सामुखाय दं गोबां मा ससियेल मीडिया थुयाते गारिनाय सिनि बर रक सामुखाय दं संजोदन साइमान गोबां मा सामुखायने र आं गोबां मा आंनि जि नुगै दं दंगर टीवी दं कोकपिन दं दफानि जाति दं हापिं दं गोबां मा लेखामे सामु तो खाय दं जुदिनो सामुखाय दं के बरनि बागै गो किसा परसेंटेज पानर खांके बेलेकेन साव तामनि बागै बरनो सिमि टाइटा चैनल नो सिमि रनानि थांगा एनलिस्टमेंट जुदिनो रनाय जा सरकारनि गाइडलाइन जुदिनो फॉलो खायने जा को टाइटा चैनल एनलिस्टमेंट मानजागदा आबनो कामके नायनायनि दरकार और दाने दिने आनि खाय पर्सनालिटी खायबा सोंले बुसुल दरति पुइतो साजाक सिनि जे ताबुक जे हंगो खुमुलुं हापां एबा केबा सिनि जे टीडी एडिसि हापां चालु तंनाय रो सिनि तिब्रा सारा बर ताइ किसा काहाम डेभलपमेंट सिनि तिब्रा सारा निबो सामुं खायन होननि जों नासिलायजाक नाहालायजाक बुइनि बखा सो संसान सालिया सिनि मीडिया नि बखा कुंगै मासाव किसा सिनि रसामुं जगत नो सोंनुगै दङ ताइ सिनि मीडिया नि जगत नो नुगै दङ दुइटा जगत बायना किसा रिलेशन दं माने बगे आं नुगै दं आं बगे आसा क खुलुगै क खेंगै सानानि थाया तामखेबा सय केरं रायदेति खायजा खांके बेलाय खनो जाव केमनि खा खामियांनाय तामनि गांके ओम हाइके जुदिनो अब के ऑफिशियल बरो हाइनो सिटी सिआरपी न हाइलांगा न खाइ दं गांके अब फ्यूचर अब हाइनो खाजुलाय दंनाय बका हामिया दंनाय अब कैसा सिस्टम rules जे तमाने आ rules नो गाइड्स नो फॉलो खाइ जे एडवर्टाइजमेंट जे पॉलिसी तमाने अब इमीडिएटली अब फाइनल खालायतुं फाइनलिस्ट खायतुं जे बररक मानानि उपयुक्त दङ जे बररकनि आवायमुं गाहाम जे बरक न बमा जे ब कैटेगरी के नों बागनाय बागिया आबनो जनगणनि बसकामो न सराय के रखा जाव आरो आं माना नांनाय ब माना नांनाय माने को गया जे गाहाम सामुखाय दङ बरनो सुजुरुथुं अबो आं एजे आं बखरसा मीडियानि त्रिपुरा बिजनेस पिपल स्प्रेड एसोसिएशन नि खरसा आसुफांगै आं जनगण रनि सिनि अकक मुसुङो जे सिनि खुमुलुं एबा केबा जे टीडी एडिसिनि हासे हापां रनि जे तांबोतां आबो बरक जे तांनै दंमानि आबरनो बरक इसा वान सुथुं हनि बेले केनो हामबाय सिनि जागा सिनि बिथिं बाबु सिनि ताखक बुखकजोक रादामाला हाइथांगा बरक गोसांगो
गायथाय प्रथम मुख्यमंत्री तारा बयस इंदाक रंग साइमनो प्रथम मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह बिनि बुसला तिनि ओ आशीष दर्शी मिजोराम ओ पारानि जत्तर आनि रांसांनि ताखुते बुकुक्सं कक बिसिल बुसि सिदा तासारा सीपीएम खायो आगे नॉट सीपीएम वानसांग है कांग्रेस वो कांग्रेस नि जालावो त्रिपुरा जत सीपीएम मा खायदा वो कांग्रेस नि जाला त्रिपुरा सरक हा खर कलाय पर्यंत थैका हनिक जों खराव अकरा खाव सिदा हाइपुं चामां जों जान योग लिया वो कांग्रेस ने malo cara roh sini saimaya yongla mayongla hnu nunu khayong mayongla cara roh bura roh saimano o mai khaya ri kham molang kasi fur ba thau mayongla mani mairum koto butui bai mui bai khisi khphaya jese pura sakrubi muti khadi mairong klai khama for thingo ha o congress ne molo o maino singo sarisa congress sariada हाँ सारी अदा बहुत कष्ट रिखा कांग्रेस लोग सुनो ठीक है चीनी त्रिपुरा सर चीन बड़ो लोग कांग्रेस लोग ने कष्ट रिखा मोने बगैर कांग्रेस हिजाब योग लाइसिनाई जोंना ते कांग्रेस में तंगमालिया हनै चीनी 10 देबरमा चीनी लाम बनो लाम बुझिखा बिनी पारबो चीनी खय डिस्ट्रिक्टनो आनी पारबो खयनो नरेंद्र देबरमा ने पारबो खयनो गाय रविन्द्र ससमा Hitana Rabindra Sasma North East Nibas Rabindra Sasma Hamasaran Nibusamari Agi current Montri te Education Montri ka Dut ni amalo Si Sinibandra Boroni Parawa ani eki para Norendo Devoma no NC Devorma Parawa ek para NC ka ni yong siklay ngai o Rabindra Sasma ka ani kaka klay ha sini para ka se thansa ngau Congress ni amalo mamuse thato ka sini bororo no jong sini bororo muktirina bagai ओ 10 देव नि नेतृत्व म निपेन चक्रवर्ती नेतृत्व सुदैन्य तैतम खयनि गते तम खयनि तम से खयनि विद्या देवरमा बरंनि नेतृत्व तुमसा तम सिसि भाषा तिनि बंसरक सीपीएम खाया देबा प्रथम मुख्यमंत्री का निपेन चक्रवर्ती तारपरे 10 देवमुखा जे मात्र निपेन चक्रवर्ती पाइखा 10 पाइखा 10 बथैना लगसे मुख्यमंत्री रिजार्व 10 पाइखा निपेन पाइखा चीनी बररनो काखलना श्रमका माने काखल थाका ओ मानिक सरकार आफुरनि सीपीएम 10 नि सीपीएम निपेन चक्रवर्ती सीपीएम मानिक सरकार सीपीएम अनेक हरबाइसाल डिफारेंस आगी हिंगा चीनी बररक जारा सीपीएम खाइजा चीनी बररक जारा बयस को खाइजा बरका दाम मानो इज्जत मानो जय मात्र नंग निगुजा बातानाय मानिक सरकारनि थानि याफा जेसम फाइत्रुगा आप्रुंगाय चीनी जारा सीपीएम खाइनरक जतन लखक जाबाय जतन खाइजाबाय चीनी सीपीएम खाइनरक आप्रुका बंचित खाइजाबाय चीन त्रिपुरा सरक आप्रुन चिनिका आस्ते चीनी जारा त्रिपुरा सरक तै कुबुनि पार्टी खाइनन चंखा और से डिफरेंस सीपीएम माने त्रिपुरा सा माने जत सीपीएम खाइयाबे कक कुबि कक मो हाँ जों तांगे सीपीएम सिंगे आस्ते जारा शिक्षित खाइजा जारा नंगनि बसाबतै जारा अकररक तिनि बुमा बुहा तंगनायरक जतन सीपीएम खाइजामा तिनि दादु सं जतन सीपीएम खाइजामा जों तांगे आस्ते ओ सीपीएम खाइलेबा जों जखन साइमाखा सीपीएम रक सुनो सुसन खायो सीपीएम सुनो बंचित खायो सीपीएम तिनि बागे डेंजार सीपीएम तिनि बंसनो सेस खाइसिनाय आफरोगा जारा शिक्षित बर जों आस्ते सरक जगै खाइजा साबासिन बरंग मुथांसिनाय जों आफरो सीपीएम ने हयतो जत मुक्ति माना बगै जों आस्ते खाइजा 2018 बीजेपी IPFT मिली लायै हा वो सीपीएम न लड़ाई खालामो हरक न बगै लांथिं बाय थांलै वासे रिजा खुगुरि बाय बक्सा प्रचुर संख्यक तुই IPFT 9টা সিট তুই 10টাও বর্তমানে কাইছে ফেলন খাবো ধনঞ্জয় ইয়াংগনি
10টা বর্তমানে 9টা মাংখা जों प्रचुर संख्यक बीजेपी आफरो 8टा 9टा मांखा हा मानो याको जों एকক संख्यक गोबां खाय जों सरकार फैयो तिप्रासा जागा है थांगाय वासे लिक सीपीएम जिरो थां बीजेपी वासे हां काव जे तिप्रासारक जतनो वासे रिखा सीपीएम न हारि नाबगै जतनो बीजेपी इहा आय आईपीएफटी सरकार फायगा 18 फाइले तानानि जरा नंनानि जरा सामतानानि जरा सरकार फायगा चालायसनायलै बसाबते चाकरि लायसनाय लामा हामरिसनाय ओ मते हाइलाइ दक्षिण लायसनाय नग रिसनाय आफ्रु हकाय तिनि बररक ईश्वरनि अभिशप्तक बररक जों सरकाराथ' तंलिया गोताल सरकार गठन खायलायै मारिनाय सिरिमावै तलायसगा तामा जाखायथ' तंलिया थिगा मारिनाय तिप्रासाखौ सारा जीवन सिरिखबै लय ना फायदे हिमा जाखायथ' कुसकुरे थिगा बीजेपी रखे वो मोदी जी का लेके जाओ मजा किस करे नहीं चाहिए देना पड़ेगा सारी तो नहीं का हाँ ठीक है लेके जाओ तिप्रासा उन्नति हो तिप्रासा शिक्षा हो आप लोग नहीं चाहिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा मुझे तो क्यों सारा जीवन उंगली आता कपाल हम लिया तिप्रासा मान मजा का तोnya hangka wan suguna de noro kokrorok dara ani babu ni saman noro wati phaipro hati hunya ka tamang wati de manja wati manja ya da wati phaipro hati hunya ka wati manja go wati manga sija ka bisi wati manja bi sija ka lumbu lumya da सरकार बाय करिं है काय वाति मanja go नङाफोर कोनो उन्नति खायनिया दफानि सामं तांमाया तासा फायदे न सिनाया है रिदि न इदारि न रिया जाति अभिशास्त्र जासं अति प्रसारक गलाय कष्ट दं दुख दं তিনি দ 23 আগস্ট 6 শিডিউল হাইকাবা এডিসি মামানি সাল অবনরুক সাইনো এডিসি আমসাই হাইকাবা অবনতুইनो পালাই जागै दङ अबो बाहायका मांखा बुनि हिस्टोरी बा बमहायरो किसा निनि बिउ बा किसा सायखना गायसो balaka hambay जरा न्यूज नंतिनि 6 शिड्यूल नि सालपालाय माजरावो अबनतुइ आनि एक्सपीरियंस अथवा आनि जे तथ्य कालेक्शन खायजाक बिसिंगो शेयर खायानो सिन बरोगो चैनल बिसुति जरा तासु दा कामके शेयर सितुन आं तिनावनि कसम गरम पितिकिसा खुसावनो 6 शिड्यूल बाहायकै इंडिया नि संविधान संशोधनखा बा आबो कायसा पार्टनार जाखा आबोनि हिस्ट्री पिला सानायो आबोंखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो 1765 যখন বড় কলকাতাও বড়নি ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांडेड खालायगा आसामबो गाबोनि परे बড় नायखा हिली एरियाव काट रग आखरखौ खामखा मूल्यबान दङ निनो उताबो पाइन बुफां रग शिलं रग रुजुबा गमाय गोबां मूल्यबान बुफां रग अर्थात फरेस्ट रिसोर्सेस गोबां खायनो दङ गाबोन बागे बर्ताम सामका अबाय केना बर कासा 1882 का बर पास थाके कासा बननि कासा रेगुलेशन नंबर 10 अबाय के ईस्ट इंडिया कंपनी और सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन पपुलरली आबनो बैसायमनो गोबां खायना मा सिजागो कथा नन रेगुलेटेड सिस्टम आरो कोनो माने बारा दरा म करे मा कायनो बर सामका गाबोन तैक्सा बर 1915 1919 the government of India Act 1915 to 19 under 52A new provinces Act ni berkasakai norisan bagai stang patako engka abos samka kaino senambai berabono backward track area mane backward track ni lek TRACT track area ni bora ain senambai tabo bobo na abos samka mane Garo Hills
Khasi Jayantia Hills, Mikir Hills, abokai Nogang by Sipsagoni Kasarotaka district level. Okay? Take a North Kasar Hills, Tabusun Kasarmanu, Gorobimasa Tomatako. Okay, Naga Hills, Tabu Nagaland, Lusa Hills, Tabu Mizoram State, the Sandia Frontier Track, okay, Balipara Frontier Track, Lakhimpur Frontier Track, abokai mix area rumi. Amai ke borok asan ansamka, noita region no borok Lakhimpur soho, antike sambai klaika. Wolote isha parabna hai. The Government of India Act 1935 bekai, bok terminology bekai ba hinmano backward tax ni kahai hin porpe sabno klai bor frame klaika. Angka shiksitol ni KOKBOROK pheka angkai, jokhon naki British rock, Bharat Sadhina tarina bage bor nord ko sarai borok yakar sanai, angka somoy kai, borni na kisa sajis atau borni ba hindi kai sajis ba borni kisa eko bai tahan abno paramorso bangla behmani consultation by hinkai north eastern ni bishes kore apru jara sigito buddhijibi hinkai tini haita baksa taksuja titi edition angwal khnayako kunu locally potra potrika wandiro simano eko titi edition atat district council ni bu fakai samne hinjak jemon father of the nation Mahatma Gandhi hlai mahano hinkai Take over high knock as J.J.M. Nicholas Nikesha Kasi, Bokuk educated Bolono Nakor education Kefejak J.J.M. Nicholas Nichols Nishi Bini one Sumapeno Bafro Gupinite Bordoloino Bo Ungo Klaika Saka Samani Podekeno Constitutional Jokon Constituent Assembly Nui Kaisa Bharat ni Sambidan Chile put Somani or Constituent Assembly ni Kokpekan kan phadi Sin Tripura Kaisa Bapro Thangka kai Sung Semano Beristar Girija Shankar Guha এই অবাই কেন যে 500 জন উপর একজ্যাক্ট নাম্বার আছে তো আন্তাবা টিকলালিয়া দা সারা ভারত নি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নাই আ অ্যাসেম্বলি নি বিসিঙ্গ সংবিধান সীমা বিসিঙ্গ ফান্ডাম আব কাছে বাংলা যাবলে গায় ফান্ডামেন্টাল রাইটস নি আবনি যে সাব কমিটি হিসাবে আরো আসু ফাংখা আসামনি অজরানি মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র বনে এন্টাইটেল কায় প্রিমিয়ার নো প্রধানমন্ত্রী হেতক আসামনি প্রধানমন্ত্রী প্রিমিয়ার অফ দ্য আসাম বনি মুংখা গোপীনাথ বরদলৈ বন চেয়ারম্যান খাইয়ে সাব কমিটি ফান্ডামেন্টাল রাইটস নি কাইসা অ যে চাপটানি সাব কমিটি ও বর্ণ অর নর্থ ইস্টার্নি যে সিয়া রিংয়া বা কলক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাইজার বাগৈ কাইসা ব স্পেশাল প্রভিজন আর কা 244 Arawa song ni tuwo abo provision no klaye yang kai arawa borok sarjona klaye committee klayjaka go khai bobeke pajona kai abon bisingo sabsaba ka Gopinath Bordoloi kai tai JJM Nichols Roy kai tai kishanka Sankarupnath Brahma Buru kai Ebi Thakar kai boto non buru no Engkai mayang nokha engkai bo kaisa naga group ni gabase aboni ulobona replace kate mesa aliba imti nei karbili jana o je nokha ni bonji nang khai abo jaga tongli an sakai o alia ba imti nokharai afrikai ini sixidal provision edition project gasini Tripura o sixidal provision 8 khajang mai kok North Eastern busuk sung tribal groups song sin borok aborok ta phono unkara kui sok like sin borok baksa phono utos manglak actually North Eastern total tribal is sub group ba communities kai 147 sub tribes tong communities other Tripura communities jamatia communities ma hetako halam communities ma hai angkai Asamaya sin Tripura wo sini borok Asamni sixidal je snamjak o provision of Meghalaya
angkai Mizoram angkai sung semano abai kai Assam o tinta state ano siksidol jokhon abo jotono age Assam ni ontobukto tongmani borok kagai thangbo bongarawo angkai sung semano Assam o tinta aba district council tongo Meghalaya tinta tongo Tripura ekta Mizoram tinta total northeast tabuk 10 existing district council tongo angkai sung semano 1979 afro communist rok khomota tongo angkai borok no bill no borok assembly pass kara hoka March maso borok bill no pass kara hoka kaboni pore 23 borok abono gopon ballot by khlaiye assembly borok amtike borok 15 January abai ke borok khlaiye motamuti desang ko khlaika angkai sesemeso sungmanka 5th sidol ni adole plus sung o je 244A aborok 1 by 6 motamuti suno 5th sidol ni authority power by no ADC khairi jagmani angkai sesemeso 6 sidol ni ponitongka parliament 49 amendment 49 amendment of the Clay in Tripura abo 23 tarik August Parliament of Pasanka. A bill no Parliament of Gotomai Prostap to the proposal Rankai ba introduce Kanenkai Sung Sema former ex Prime Minister PB Narasimha Rao ba pro Parliament o 23 August Parliament of Tisaka Gaboni Podekai o Parliament ni je Bob excellent ke porikha reka pataka bangma tanni bagai Tripura district council ma pheka aroni borok minority income saka economic social bongni belai kan backward ni kabang ma explanation ma pore ar jotono gosilai bill passing thangka ga Tripura kajya paringka akasung seman tabu phari 6 schedule provision sengabo 244 tu ni was plus komani tai article 252 ni act angka northeastern region abo sung je songmani abo to সংবিধান angli lai thaka angka sung semano je formation of the TTADC 18 January 1942 saka abna advertise khlaina bagai 49 amendment khlaioi abo 1 tarik April 1985 hajakai kajya paringka area apru tongmani tini takudong bukrok ngoni bising sanayno je samoyo first TTADC area identify khlaijak pro area bogolic ba geographical area ba political area identify khlaijak pro aboni area tongmani 7132.56 square kilometer ngoni engkai आज tabuk kento naine ekha sung onek komi thangka engka tabuk oma hekeno kabang ma area te bo komi kha tabuk jodi uno teisa bono kone ko ADC area te kita separate sanaro man thangka kai te bo area komi nai tanu bagai kai kabang ma revenue rono je manik sakar ni mukhyamantri tongma jarawo kabang ma revenue rono bor minus laibeka bag baikha mane je TTADC ni revenue general revenue by at khlaioi tosil ni hoite ko khlai map tap khlaikibe ko dekis khakaching bodabo tabuk phano mukri thangja tongku ekan tak sane makai 46 amendment no Narasimha Rao bo bill no kaisa ustap ko khlaika ko tisaka ka abono joton pasaka 14 tarik August pasangka ka abo busubai paragraph 17 aro kaisa jas ko kisi sa extension khlayu aro kono kabang yarwa ang pari khnarjas our paragraph 17 after the words of the Meghalaya at both the places where they occur the words or Tripura shall be inserted অর্থাৎ যে মেঘালয় ni kok siyak tamani aboni just uklogo Tripura no insert khlaidika ba u khata kaisa senggom damni taban mo khata kaisa page no
ang suburi kah mahai ang se kok sang ise parliament of pass layu engka se klaya na pasangka gaseng edisi manka gaseng rom di sorasi ni simi taklai testere ogas ka ta baksa seng kebang ma bisi palai manulia abir bisi palai ka tabo district council ni power and function abo to sangatik angagi usaka kenjo arongni bekreng kere boro fezori maya ang kongreng mong dinakhe malik tango musur masa sikon sapa wari shawik besakimon sibugro nos pataklaye manya boro ni bekreng to ngo bahar pon to mano kokai mokke mano engkau mahai no oi edisi kai Gopinath boro doloi pangka tabu boro to klai ka kaisa jaga jami transfer khemalia sung saimano 6 dil bisingo kai boro land protection ka botik chini orobo 6 dil provision 1984 wo na tomaya obo 40 bosor sekang naklai nai 1994 no Tripura Assam Bahama logol ge jotono omai keno annexed territory hine parliament ti bill ti sana bagai Jawaharlal Nehru Gobindo Bala Ponsong hindi bagai kosis khlai ka ba try khlai ka KOKBOROK ka site to khaba kapai nei ka ga samoyo sini borok বিশেষ করিয়া ওয়ানজে সিগিতরনি দালাল লঙ্গই আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত চাই না আমরা স্বতন্ত্র ত্রিপুরা চাই নেই যারা আফ্রো গণমুক্তি পরিষদ খাইনে ত্রিপুরা সড়ক আফ্রো সিন বড় মেজরিটি গাই মেজরিটি ফানো আসাময় প্রায় 4 লক্ষ কাছাকাছি অলরেডি ত্রিপুরা নি ট্রানজিট ক্যাম্প বড় ফাইসা পয়জা এঙ্কা আসাময় বড় ভোটার লিস্ট দাদায়কো আঙ্গো তিনি শিক্ষণ দাঁড়াতে আসা কিছু লাইভ মা সিপাইতন এবং কেবল আমনে আনে মন তো তথ্য মত বিনমম বনগারে রুমকাই আং বে ফাইসেলেন সাইতন যে কোনো টিভি চ্যানেল ন্যাশনাল গো এবং আন বিরুদ্ধে ব ফেক গখলায়ু नै কেস ফাইতু ককরি আঙ্গর যত ল বয় যে পার্লামেন্ট আনথনে এমেন্ডমেন্ট বই তঙ্গো কনস্টিটিউশন বই তো সে মানে সেট তং আনথনে এঙ্কাই 60 জনি বই বত আনথনে যে যত তথ্য না আঙ্গর বক্স হবো আনি কক সাইতন ইয়া आंबो बक्सा रां कथा काइसो अकमासो ओ फनानो नासिना मुसुंगलि हने बैसापा न बक्सा बफुंगे सारानो ताखुरो बुखो आनता नासिगि आंता मसाइ तंखा नरक साइमानो सिबुक्सिनि बरंनि बागो उपकार तंग जों बाक्सा साइमिया ताबो का साइंटिफिक बागे साइमाका उपकार दंगो सिबुरक इनसेक्ट मुसुरं पत्रा पर बिसाक्तो माने सावै अनेक किसु सं भाइरास फाइते बाइसिरु ने बक्सो तेंतो तेकेसा तंगो नाकेर मणि मुक्ता जेता अब 7 दादानि दन फासे पायाफोन सिबुनारो मुक्तारो मालनो साइब्लासों सिनामार बयदों दुला तंगना अब गरिया ना गरिया अंका बाके सिनामा बयदो गसो नुनाबा अंका आंगाबो समाहाय आंगा कंता साइतंकाय आंता मसा आबनसे जारा बुद्धिजीवी सिगितरक गथुके वान सगै नायदि आं जे साइतमने तारिख डेट साइतमने दे हिस्ट्री साइतम बुं साइतम अब कुबुइदा तंग नरो करेक्ट मैन इंडिया आंगा बस्तिनि कयु शिक्षिदल माने जों ताबो 84 बाय तुमुं जों साका 84 94 4 14 का प्राय 50 एडिसिं मान ताबो जों मोटामोटी तो काबला केबा 94 के 10 4 फाइका 20 14 बছর 30 अंका प्राय 39 বছর शिक्षिदल मामा नेंखा उनका ताउफाना सिनी जे इंग्लिश में फर्टिलिटी मनो कैसा बांग्ला को उर्वरता बस उनका हंता हक हम संता हक हम ने फसल बथाय माय आं मा है एडिशन कुन बथाय काम मावक्री आं मुनुक जागिया और साबताम खाय तंकाय जे एडिशन थांबाय कांकाय विशेष कर आंचलिक पार्टी थांगा तांलाय बेसिका तंथलाय सालाय जाव आगि दाबि खाय नै आंगा बबे हिंसा निनां माया फेब श्रृंखला करै CPM रोला केंद्र बंगला कैसा पार्टी बो खजाम्बा बरक शासन खेप्रोकाय गरीफाना बरक हामकाय न कासिमुइ बरक प्रशासन अध्यकाय सालाबो फेब आंचलिक पार्टी तंफुरुकाय आंनानि माने जे 93 को संवत 91 एडिसी इलेक्शन खना 91 फ्रो आसुखा प्रा एनपीटी गदि टिउजेस नि आफ्रो बनायनि माने 5 বছর फुमालिया दला दलेंगै बायथां जावका
आमफोर नेक्स्ट टाइम फाइका 2000 सना IPFT रक हाइके अला बक्सा दल सारका CPM दालालंगै CPM मैथांगै मा ब्रिदा माबा 5 बसरस 5 जना समबदल नाय के बुंनाय के तस मानदांनाय 5 जना CM रक्सा लायजाखा आंगो सानाय राहाया समायो abo naturally ngai thanga ngka paika pas tai mu tukai mas laibo mas new generation of history research paika borok kono situng satum engkai tini sing o additional base khalino tabu sini political abono no political hunter mantama rajnৈতিক শিকার khaletum dolsa যখন INPT 2000 সনে যত আঞ্চলিক পার্টি থামসাং লাইयै আফুর INPT লাইকা TUJS সবাইকা TNB সবাইকা angkai TTNC IPFT so ada TSPP sebagai afro laika isu ti sakatama assembly chief 50% chini demand second angkai ADC area bisingo je ina line permit chalu makhani third angkai tamani bawni isu jara tini INPT afro khaitana da mutu khanaithum wan sakto rat gaya bad gaya hanai buri rangbe haya thuma hai abo haisina manu ma haingai lesungya karon omo do phanti thingmani ison thanibo obisab masanai kintu tini nang hoje jawla jawsangai tongano bo সময় ni nago ni khungoni ni sago obisab saimung isoni phaino kebo saimiya angbo saimiya nung saimiya abo ang saimung ni mako ang nugui tongu Tripura wa ang boyasa ang nugui tongu ang tabuk 50 up 60 ni tolawo tongnai borok ang nugui pheka je class 4 pore philsibno o TTDC sanmani andolon TSF angbo andolon ma jadita ongkha class 4 se engkai aboni kawnang tabuk sanai maka mose sung khabai khobai je dofana hamjog humani phiaba chinthamte kaisa nongni kogno phatani kok phata thaingi thango engka SMS sung dofa dupu laimaya jati gustin ma halayei ang 2000 soni IPFT ro phurunu ka kise mise jafro sakri le maro je boron sakri grifa saiman aboron sakri rotlayo na ju thokar faibro ba bahainangkha je congress TUJS alliance government faibro nukha je boron party bai kono sampogro kuroi angka phiaba afro je kabangma kotal TUJS ni phaleka baro TUJS him khraichmaya CPM TUC TSU was chi iko kaitanara SFI kaitanara Tiprasan ajakon TUJS alliance khomata phaike phat phale committee khalaika angmukha sakiri jajaga hai school ni master ni bihik dodro externally we KBT ro laika abo angkono sengre angkwa manukha even je boro bofa sakri khaijak of sakri nangi pheba dara kurui bagina sasana TUJS line nogo matanya khakhar bibing tanai bongni besabuti ra tago mania buran thanaka generation after generation gone their life without any value of national movement ko mo high system krui je jati ko sino khanka sei aming pojon tori me angi sini baking lekha oborok no chin thani jara tabo ancholik party mana angjara wan sunai mani Antolik padi khima ba temse chikon bula ka deborma jamatia koloi molsung laise oh musun nang sne ko homo nang sne ko pheba national party o thanga kai nang aro aptike thanga ticket bo bagjak ja ticket bo sam tongmiya angai awon antolik padi khima ni bisu jotoi ka hamra ja bisu ha ra ka antolik padi o sabna samabo sabsome na ba agibong mukha borok sabno ti khainai ka bon kisu eta group bakur abo hai borong bonno bando osamo baise borni majority abono pradai mano bangla khai english ka priority ruwei ngai omai khayu ngai chung tabuk last facility last in thansali movement agin to laika last in thansali movement so frai sa chinuka abo haina je jagawo jonagon sani drugs awi jala habai belman tomairok aborok setab mothani ekdom peak position go rijak je borok dofani अनेक किसु corruption khlaiye age MLA tongai montri sa oi je sabak khlaiye
Kalangkari sakri falai rok borok se tabo haino haitesa adipotto khaine khaitongka okrui ekai tabo darabahik science kayo ensinoti beso leka separate tamunge malia ang sawo separate jarana tini bo wansuptun kaisa buci burang kau tongo habo somoti samne kaisa kubile tongo su oh srishtikarta bangla khane srishtikarta isa english ba inkai there is one living creator God who is looking towards all universe. He is seeing the matter where how it is going on injustice to the several groups of peoples. Ishwar nugoi tongo nugiangya tini hoyto tini sakri mantri mane bo rang kodi kodi khai name bename jaha kai building pemano hoyto tai 2-3 bochor bo rang koi semia kintu ishwar ni action katiya ishwar kan na shiksang nai tang thoriston granai শেষে মেসাকাই যখন নঙ্গ প্রকাই নিনি জেনারেশন আছে নঙ্গা নেক্সট জেনারেশন आंनो खाबला कर्मचारी गोबांमा पन्चायत सेक्रेटारि खाय हम खाय वारगदर बय कोटि कोटि मालिक बसा थै माथांगो बसा मुदिं थांगो मतिं थांका ड्राग्स आइ थांनायका अनेक सुमुय दंगो तामनि बागै खना ताम बागै खना जिनि सोंनोगो अफिसार कतर जिनि इंजिनियर विशेष करिया रुरल डेवलपमेंट खानाय टीसीएस ऑफिसर हमो बीडीओ सिंटी प्रशासन बुकुं बारा चाकुमा फांगतन जेसा फांगतन वारगतर कुटी कुटी बु आगतला विभिन्न जगह न खलायो नामे बेनामे खलायो कयदिन लास्टिंग खाना आसाय फेमानि जरा फेकायतो त माथानाय अबहाय करप्शन माने परिणाम तामो अ दफानि डेवलपमेंट माया एका आबहाय करप्शन साबरित निंति प्रशासन तान बगे सिसाइया ताबो एमन आइन दंगो आं बसंगो पार्टी के ताव खायखांखाय जजरजे कुबुय कुबुय दफना हमना फायखांखाय पार्टी बोलदा पॉलिटिकल पार्टी खायने यादो सोशल जस्टिस नि कासे मूवमेंट नि संगठनता पार्टी माने राजबुतो बसायदन पार्टी या गाय जे मूवमेंट खायना थांगो अ मूवमेंट नि जरा आना समर्थन फायखांखाय आनि नाहार मुवान सुमका बाहिया आं सोशल रेगुलेशन मातुनाय चातना मारगनाय आइन मा सिनाय आं नगर नगर परनो केरं थांनि रायदा मा सायनाय मा बुजुनाय आनि बरक माइरं 10 केजि फ्री माखांका बा मागना मानखा थलते जागो एजे नरेन्द्र मोदी माइरं दिसाय खाने प्रचार खाजागो नरेन्द्र मोदी नि बफानि आरो एटा रांनि खनि दंबा आबो बानि आनि लेबी टैक्स जीएसटी नावो अ रांनो अ जग्रा इंटारिम बक अंको वत रहा काने आं बि हते बक्साना रंगो हा अंका आरो खानसिम बर माइरं मागनांले मानतो खाननो आबाय बक्सा बक्सा बासन जेदबा आमादेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय घरे घरे साल 10 केजी 5 केजी करे खावे जे फ्री बाबा तिनी नरो वानसो गइना दि अम इन जनरल सतवान पार्टी नि आंग पार्टी बिरुद समया सरकार हायना समया प्रैक्टिकल नि सफरिंग बा नि जे कंजम्पशन खायसा मा सांग साइ दङ तिनी माइरं बुसे केजिं खानाय नि माइरं का हामसानाय खाय ताबो 40 नि परमांसनाय रेशन टेशन एंका 30 नि बिसिङ तंनाय गायनि दाल बुसुंखा 2017 नि परे अंक खायना दि गैस बुसु तमाने 413 ब्लैक अंक 1500 मा पाइलियो छात्र छात्री 12 नय सिम्बरो बबो कहा आं किसु लोकल मेजर ऑक्सिन बरोनो जरा बीजेपी खाने आं मासा पाहाय हिया सिन बरो बा बुबुतो आबला जे सादियो मासो बीजेपी खलायके तावसिन बरो नगो नगो गनां स्नाइपुन वेरी वंडरफुल नों तिनी राबार बागान मुसुद नों कक साका एग्जांपल नों राबार सारा बारो मरना तुमाय सारि हा नन बुखु बाय का सारा मलिया का नों ताबुक आरां खसारि खता कसari khatan no nang sara kare kha kan ta pro rabar jini sim tango rang tango nono thai tangka nang sara sekre ta bai kai nai ni jaga sekre nang bai kai nai ni forest wala ek ni kono ngo kre ni kuma direction kre simana kre bai kai nang sanai sari ta ukun sengki chatana ganang sijaja boroda na sijaja borogya ha age sini sera ko sunoi fe huk khlai margo
Tabo o atro murawang nungui tungu. Kham tama yoi. Bine haba wasa bine hasikasung socialist samas gotong mulokai. Hokwaleyo. Bina roi thanayo. Nggak lebo leng laya tong toto pal ka pakai sal. Amo kaya gol klay alwaleyo. Wasa no tini angka nina ka 2 sal sung angka bina 2 sal ka bina thang ka ba nggak deba. Angka ba joto daga samuk abno socialist ba united le abno no. Angka sini ka raso tibi da rok sing thansanggai. Angka jona sadarno je mansak hasa misa seren troi. Montri MLA sarna susi. Ani wan suma azagaja. Tomungno Tripura sorok anolida ang president secretary sanawo ya. O kasang warka denga sangotan tabu je songsama social justice movement no. Haikangke ani samung tamo tongai. Ora khogdana kichu kure. Baksa ba khokangkala kere kebengo kebo maya. Nang se convince hananya. Tabu nang BJP klaibo nini national level o National Council Tripura Samab Suko ano side angla dungke tahu masapono sini boram ganang rampodo boto belakhe no kesam borok bisa Hindu Porishad Tripura Rajya ko jak ang bono tinipu ma kayu tane kay bor ang samman kayu bokit BJP National Council member da purun dinang lak ang kakayu policy maker group boto tong ranta BJP no kasate policy maker group tong blobone Angka apa hai 40 jana ba 70 jana ba 50 jana kan member tongla anthony BJP rules and regulations tong khlogi semano abun tike usengkang sawano tabuk tabun o topic samai tab ja sang tango highlight line kai buto atang ba sidi BJP khayune ang no masaba hanya site ni ketu nini BJP ning ja khai tama to site mani chini sarkar to mani nin Tripura sa BJP khane bultang mani FIR kai mani kun dina police samya abun mo je sarasara da to hondagi ya nang mai nang buzla thili tong sundu angabo kangka semano anorogo Tripura mo thaningai ro jokon tokru rifurogo anoro police phakable goro phakable ha ani bondhu bando apros prashason tonai rok saimani porok SPin pono dagire ka phakable naro DSP ro phakable nina abo sinja borto tongka tongu ngka cash lain da man yang khiya ga tamungoi cash khayano bo mangni mak thangjawano bo anti prashamla teb dukman jawano rang puisa payano ngka ang thili able Ola apropos ono ko wansula kan kanto. Ika ono rasu buino. Wansula ka. Tei sepro wahin hai baro phaikwa. Nino te sia tak khaba. Angka. Ngo boro sini ka sinu. Mangni maton sinu. Mangni maton jero manda blapto. Ngka ang ska ka jadi khai da kan khaiya. Datang khaiya. Ke jadi khai ta khayani. Kabang mang saka te BJP nan lida koto rok. IPFT lida koto rok. Gotna nglai IPFT BJP sarkar tongai bulai tongani. এমনকি এমপি রেবতী ত্রিপুরা নগর বরংগনাং চিনি রেবতী নগর IPFT বড় থাকতো খোলে খোলে তেঙ্গে দেবা तमाम গাড়ি গরু খোলে আবু বিচার ক্যাসিং ইয়া পলিটিক্যাল ইংবাসারি ইন্ডিয়া গাজাং খাইয়া সেরকা আং তিনে পামা বাগাও কোন সাইতো হাকাই ও ত্রিপুরা সরক বুকু আইছিমি সেসিন দফা দফাসু নং দফানা হামদরই তো হাকাই খমাজ খেমিয়া হ্যাঁ আনি বিরুদ্ধে কক্সকা বথাং বথারে খিবদি বুই খিবদি মতি খলাইদি Ang sudo tak Tripura sarano o jara comment khane no noro obo koksitra ro comment tak practice tak khlaji abo kai ancibla society thangso yo nino buma tongo nang bumani arni asai phayo amani rungtir comment phayo kai nino asolani bo nin no phabai no ma thui na abo bo use khlai no ngasai phayo lasina nangai bli anga bo tang sobsomene ang tawo obo tusangkai khanabasi wai khankai boro boko sabu jara sikla salai ba je sapano comment khane ebon buri rok pojonto kok bisri behia manite sawo ga abono no lasi no wansugoi naila amo hasung civilized society na thangdi uncivilized bahar na tathane anga pajo engka tinis o sexual dewa tamo sini tamo result mangka engka sini borok ang miong na baksa saka sadin Tripura ta sung poradin yes sung ba boro sadin to na gor sadin to flat tilai ko loyo din lo gari ji tong tholai salai neng mai kamai to angwana watching boro no sin borok khabai khukbai wan sugoi ya prisanaringya tabruling patio to hangai no gari tilai dum sare flat tilai khapla to ha srai sannang na tini je BJP angso Tripura o tai 20 বছর CPM hai khaitang bano
CPM ni ke tulano prosason ka sakri bagri ke praise ka bangru BJP rokai double engineer maya CPM roka kon din double engineer maya khubongi bong ni ke saso single engine bai mang sikha janga angaro ta CPM khayu samaya CPM pohak samaya ga CPM na angaro so CPM sini bora te joto no CPM thane 20 seat mang age to 19 tui pheka duibar tui phepa na CPM te 100% porifan Tiprasan samodani kuno bong thane star grei bong eli jara chhatno tini কিছু বং ডাইরেকশন করে পর জাস্ট পলিটিক্যাল খাইরা বনা জাস্ট পলিটিক্যাল গেম নি বাকি বড় চলিব প্রশাসন বাকি চলিব কিন্তু অতি প্রাসানি যে অ হানি বসারাवनि যে থাংনানি বাকি তংনানি বাকি নাঙै তংমানি ইয়াপ্रि বংथानि किच्छु नाहारमुं ग्रै इवेन आंखो रिसार्च खाइनिखा तिनो मेरे एम्बिसिडर जतन खनातुन ताबो सुद्रा चीन बरराव नेशनल पार्टी खाइमानि आरोबो दुरदर्शिता ग्रै CPM बा ताबो सुद्रा नों पलिट ब्युरोनि सदस्य मासाखाय तनि जागो आबो बहु पश्चिम बंगनि फाइनाय निपेन चक्रवर्ती 1950 फाइयो बसाय थांका आबोनि परे ताव अनेक सरकार बांला हानि फैमानि 1994 से बरक उदयपुराव बोमा फासंग बचारायफोर सा हाफायो 1994 सुबिना दिसांगे तथ्यबरक बंनि थां बोतालिस नायनाय सिदि बुफासंनि 1954 नि परे 57 पुरका बिताल बोतालिस बुफाने मानो सोवानस फैयार अंका बरक से नेक्स्ट निपेन चक्रवर्ती नि परे का सब माका मानिक सरकारी जाफा कोन थांका ओ राजारक सिंहासन अतु मटक थुइमा हाय कनिनि कोंथाय बारा अ हानि बसा अ मटक मारा मानखा मान्या निनि पलिट ब्युरो तामनाहिन जे चिफ पॉलिटिकल डिसिजन नानाय रक पाइथाक एक्सट्रीम लॉस नानाय रक पार्टीनि प्रोपागेंडा नानाय रक आबो अंका पलिट ब्युरो सदस्य फाइदि कांग्रेस काउंसिल तुंबुई जरा जरा मासा मुसु मंत्री तो लाइका तबे आसे कबांगिया एमएलए रो बंगलाइका फेबा मासापाना CWC ni bongha tungu Central Working Committee o sangono 39 jana kari form khlaija age 34 tamani angka ara Tripura wani Tripura sa ta ta gerei sawa tong haina hai wani sama tong tange ning masa sani maya kewa joding BJP khai tong kai age ko Congress khai tong ha kai ha nang ara 40 jana ni 39 jana ba 50 jana je working CWC माने सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि जे आरो से पॉलिसी मेकिंग ले आरो वो नों मेंबर का कता नि लाप तो एमपी उनका से पार्लियामेंट सेमन निनी पार्टी ओ नों तो सालब्रुम बरो नो निनी इसनो वाइसनो 40 जन नो बया फरदी इको सर चिन प्रॉब्लम एका और सुदीप वर्मा ए क्या दिया फना की दिसे सब करा सरी आ की दिसे গণতন্ত্র সম্পর্কে আমারও যা ওয়াকি বহাল যে আমাদের অধিকার সম্পর্কে এটা করছি সাকাপে কেবলে তাম কি তোমায় বানাবো বিন বিরুদ্ধে বলতো সিনি মুতেঙ্কা মুতে সাকা তয়টা বিক্রিরু বয় খেলাই যেমন ইকা আনি বয় সামনে তো মাইকাই ওই সে থাঙে পলিট ব্যুরোনি ওয়ার্ক CWC नि কংগ্রেস नि আরো नों आरो जरा जरा साइमानाब्ला गोबां नाबा 3 बोसोर 10 इयर गाय 3 बोसोर नों 3 बार मीटिंग प्रपान नों प्लेनारि मीटिंग प्रपान नों आब्रो साइमानखा जे भारतनि संविधान कक्ष सारिनो केवल कक्ष सारि त्रिपुरा ने जे ट्राइबल ऑन प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग द बैकवर्ड क्लासेस वीकर सेक्शन का त्रिपुरा न सुंगा बाय के रेखा उपजाति नै ट्राइबल नै एसटी नै का सिनले हाउलतां प्रोटेक्शन सुंखाबा ताम प्रोटेक्शन का औ कौनो साबो साका लेजर बृत्ति हिनो बांग्ला बाय दालाल बृत्ति मंत्री एमएलए सा नेसा आव आबो थिंग न जे बंसा जांग हाय हासु कोना पांतर कोना रंसि एमएलए अंगिरो मातंका एमपी नि दिल्ली माथां कांका बा याखु गवाइसन एमबसला एमपी थाखाय बा नि टिप्रानो बो पक्सन टिप्रासन पक्सन ब्ले बयखातिया प्रधान फासादि एमएलए फासादि मंत्री फासादि दफानि काहामनि बागै सिबरना वानसुगु बड़ भाई खेमा लामा बड़ काम 3 बड़ का बाहाइया इवेन नि कोनो एमएलए मंत्री ताबुक
khapun mai mai khaitamani ekmata tabu kisa kisa bo folu khaitung ang bono haimi samaya sini takuk ronjit takuk akra ronjit bo koita bini activity sang news media nuk tomatako bo khawaring khaitung te bad baki ML roni performance tamtong ang wa kai tongani taksa kuno media ro goti ang ide sai semia na media te ya khai tong kam no nini je constituency narone ML nang tabu birudi pali tong ang kuno khaimia sama ka bo khai nang ain sampoke waki bohal kroi গণতন্ত্র nang abo uthan poton mahai opposition leader tong nai nang to opposition leader nang to elected le tabu MP fund MP relief fund ba MP rong ni kaisa development fund relief development fund ML motong chikon sapano nam tangate to haba obo haino nang tinini ni area wa video no thang ko khaina nin dai tongo even sunghono thangai tiprasa bung barano Debormang thon jamaat yang thon kola yang thon ropin yang thon molsum thon rangkhon thon sailung thon ba glosang thon officer kotor sini para pahar kami wo khai borok kadok kebang rang khai daitung taun no kotor khemanu abok jisupano officer nasle jaga no borok edok kana khapang to phunang kubui kong saithnai bong no kasa tinta saja pailai jak tangai jak tos tongja gia buk jak lai jongil IS ngjaro ritiar ngjaro video ngjaro ritiar ngjaro nirang antike invest kai beka taun shohor pungwaja kaham kok anga bai dukho koroi ka apono boro officer orang baka saiman ba aja prosason oni ni jerne ta party local khanerok buka butwa anchia baigang ko yang ka leader bong training dia angka ang tamu ta khane bani fas ang saka besanggo jodino Tripura serago phakai sai nei thun ano president no tas general secretary tas sonde ang sadharon kaisa o jemon CWC mai congress ni state ni kaisa working committee siman tondi ani policy thik do bongaji ang bedikai istemal khai education policy ang prosesun kroi kai tam khaimia mako ang prostar nai ang wasin return poguyi mai ang saitano osugo ang rekha demno video rekha oramuti khali tongo bike develop nai develop ki rang sala to develop dongba ni jakane fishery tank chigon mikon chini lunga sunga tabu ban khute tongko abono sung suitlangai sini kormi simarnya waseno division block wise sintono jandane village tabuk to 527 ta village ni nuko angje soithong ma to 527 no village papa bank nang sai jodi bul rakai edisi bisingo 527 edisi village ni joto aro chini work leader primary committee ni leader no sung training di kata jadi kan sung ATI bo khlaika ATI from yafrika sung fill up karoka angka yara ATI authority tama video ni bolong na anda tam ni scheme phaika bosor koita war gotor implement kha abo bojaga khlaika war sung na copy sabarang sai mansanai mamano manja baik maya male nang manja kan kai nunggu ni to beto ni to ngono TCS officer TCS TPS officer extension officer just officer pano bani ni tahsildar pano nono beto ni tongle janagon se main last ko awasalo supreme court parliament jot ko parliament paren jot last ko ka janagon si parliament borom phaiba gaisung tini otes agosang okong tamos ka tuna tin sana ka male jarara ke nawin mas sasenai manba sung ain amendment khai jaswa mane sinabo porishudi do bangla bahmani abo accurate da mo serai da ani odikar o mo thangkani thathano o mo party khlaikani sada sano once ma kroi ebra bonon nasla ka ga daran nasla phungta se phat bakla thangu aba hingni lakuri ang tini asukaina tamang ang bojara wo sepka tongna bagoi BJP habipa ma tongra sini mas gal kento sesama sang ani godang prayer kham porana thribo thangba ang ata BJP thangka ani kaisa ani objective be naharmung bang ko thugia khaima ka ba manna janagon tumung au phadi bobai himle nai sinai bono bobai sing yak ba yak rombui baksa himle nai sinai engkai angabo sasa ya ba anonani MDC EM sana ba montri Tripura MLA sana bagai nan ngam tiket ni bagai tawan suri abani ko khermung kroi যখন
sini ha sini rule thapurle assembly seat sini manthai sung manthangpro kale apurle angbo bathai masanai bli tumung isar sari bangkaba aboni sigan jodi lalang gangai to thanani kokrikha tobe Tripura sarkar siganka angka kao bisi doglak sini ha sini rule khomata phane abo bosin thano strong law je law abahai bomri porjonto plan by bomri porjonto sorry maya mai amo hai bullet proof mahai sin thane tabo সংবিধান আইন ফেবার tongo abonon tabuk obotamo sin borongno sina bagai nang tabuk going to form a nice committee o committee phai rangmanani mutikai ngani kyabo musu to hakai rang boro manthani pheba nin do phala kamai tongkha nin hala kamai thangka kerang kri karan sonamka manthai kri rok borok se manthai fika kiri karon khar phaine sinin hang tabuk koplongai borok bai nang tabuk lamati kok sa sarlia taun thangkai nang kok kotor sarno ricksha driver se nam kirlia tabuk group dise gazetted official munchu nunglia tabuk sin borno sakse nangi abo hai tongto sini buri besarok college university medical pernai borno student rok fursuli khapano boro buddhi khlaipano tabis tantri ri moni khlaipano mohoni noi ja bosi koron be phab nai khiyu asuk bong thane pramtam money power education power joto power tomani agi tam power tom boro khari famous ble books of famous ble banking go boro rangmano facility mano শহর বন্দর বং nok tongo boroni borno 5 ঘন্টা জায়গা বাই নন 1 কোটি লুন মানো নীল কুংখা বারাংকা 50 কানি পারা তংফানা নং লুন মাইয়া বিশ্বকাই सिं Tripura sa thungjanai aborong tisi जों tabu satana nai ara जों kono wandina sama ko ja borok sujuma kha nathon ganang saka sathon ang khushi boro bangla hani kiri korga pharo tini jakapana ain kripa ain tini boro baroni nagoring ya pa hani maling to kha ha sathon antko kroi kento anti prasa sijapur kai obo automatic no aboni bisa banyak klaisi siatona package do pharok ao mole ain sira sira kawro kai ain sira pilar mo atom bom rifa khamia jat hini jokon sipru se apru singnai la angka abon tabuk om ostron tin anti prasarno ya pharnane bagai nai jung abisi Tripura sakan aborok salabo hamia rangbudi bukrei boro background hamia bobai thangai ani kun tin kun lagya phari sing khailai tangdi ang je sai tamai bade jese pa sai tang do phatai lama krei kemana sakta ke serka separate chantane bosa satai saka tangnai no boita assembly ba 100 ta khlai ja ka tai se ko khlai nin bung bara hai na hai tangrau nai 100 ta khlai kai 40 ta bu phajau nai tai 40 ta pare khangkai busu ko phainai besok phainai 13 ta phainu tese kominai kasi kominai ketabuk sejara tongko 24 25 26 bisiktam try tin english ka try word tanga try ka sesta khoji teka try mang tri ma try mang kai tin singo try yo ekta kisu khana nangai botha tokhna ya sung nayo ang nayo ana gaisan mo nayo ang abuno abhai borong snayo kono ব্যক্তি ni no makhang bok sognan jat bok pasom dia woi kono jati no masan thik laito thopsa abhai na ya woi all movement lawfully scientifically statistically tai systematically ya application bagai sang khayana bagai koboi tongu baksa kisu borokai press media o saisika ba muteng khang ara thangkai makhang ro nukjagai tekun jaga da noko tamo insigur ta phaidi ta kro bokro thinane kirikha ai ato paine ble nang tino te purani kamla kasla kai pano saithang ke nini bongso salsa kama sinai no je borok nijina hawo kasang tong thei buibai amai ke tongjamani ko thang tong ko thihesi o paralyze bisang kutul maya hai paralyze bisang kutul maya ro কোটি মালে ফানো মানিসারাম ফাইমিয়া তোকে নাই ঘুরে সিনেমা পাই কাম কাসল তো থানা বানমাইয়া
abahaino nung tabo society paralyzed paralyzed society thang tomaslai awan karakter sa ingres kaisa ko philosopher sama tungu স্বাধীনতা করেই থাং তমাসলাই থৈথামাসা হাবো কারণ নং স্বাধীনতা অফিস আদালত থাংবো নং বিনি পড়ানোতে শিকার বিনারনে নং শিকার বিনার বঞ্চনা শিকার বিনা টিটকারি পাতনে ফাইনাय বাবাই নং কুতুবজাগै मा फायनाय आबहावाया ताइ बुस्थु तनाय आबहावाया ताइ बुस्थु तनाय नर जरा बैकग्राउंड कहम चरित्र कहम आं इनफ्लुएंसर्स आं बेले इंग्लिश गोरों आं बेले हिंदी गोरों आं बेले क्वालिफाइड आं बेले बुद्धिजीवी सानाय रं आं तिन कबगो नंनि बुद्धि बजागाव सामु फ्लांना फ्लांदि बिसना असगो मोबाइल गदो माबे किछु ला फाइदि नरम नेतृत्व फाइदि इशु सिमिसे आनि इशु आंसौ इशु हंकाय इशु नङा हामजाया गता फाइदि आनि हा आनि रुल मवाद आनि बुखुनि मखरसकां आनि हा आनि रुल तांनि फाता हानि फाइने बरग वाचिं रुल खायजनाय बंनि बा रुल खायना जागाबो तंगला तंथाय जागाबो तंगो बुफांतला सकलाम तंगना बा बंग बुफांत कता सकलाम पश्चिम बंग त्रिपुरानि कयबा उन्होंने बहिष्कार मुखा लाका साका सिंगा त्रिपुरानि 7टा 8टानि स्टेटनि सामान कत दङ बन हा दङ वेस्ट बेंगल कत दङ पश्चिम बांग्लादेश बंग राष्ट्र दङ बांग्लादेश बंग राष्ट्र नम्बर खिफे ताबो दंलारो कुटी कायसा मतम बतंगल 16% काय 18 कोटी ना 300 लं बस 3 आफ्रां बस 16 18 बस नायता कैलकुलेटर खलायनायता 16 18 का बस दं ता बनो मोर देन करोड़ बर तंखौ बंनि हामनानै बागै जानानै बागै सोंखायब्ला कमाय थांनाय बं तलां तंसनाय बं तलां तंग सायाब्ला बंनो सोंसाका कानाबो समायब्ला मसिनि हा नों जदि सिनि हा गाय फाइसिदि ताबो आंबाय आंसौ नरन नेतृत्व फैदि निने आ अपरिपक ककबाय बाहार थांगाला वानसा सेसन थकौ वानसा सन थकिया वानसा सिनारि आंसा कुन आरिया वानसा नि जोंबो आरिया बरबारिया बाहारि बांगालि बाय सेटा कथा सत्य बाय गुबै छोरो पाहाड़ी बांगाली सिंता आवाज पांजाबी बिहारी सारा विश्व मानुषानि बाय बुन तेंगे और बाय बुनि और मलायन बरो खलायकासारि निने अधिकार निने सम्पत्ति निने हानक सेबजाका नंताबो ताबो खाबो साबुतै बुरै रक जरा शिक्षित डक्टर निजेने नाजाक दंखा निने सोसाइटी कमाय दंखा निने अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था जत्त बंथानि कलुषित खलायजाक नों साराले तामा बर शिक्षित नै नों ता शिक्षित हाबले बय कगन तांबले गुरुनिफ्राय शिक्षासो बारि उन साबले आबहाय नों माया गाय नों टेप पढि निने अजे डिग्री कायसा स्ट्रीम पढिमा बाया मेडिकल पढि फाका आं एमबीबीएस ता एमडी खलाय फाका आनि प्रेक्टिस रांसाका रां मासंगस फाय आबाया नों पढि ल पढि बाय फाय नों तो हाइली एडुकेटेड बुजिबले नों पढि नि फिलसफी इकोनॉमिक्स बाय फाय पढि नों तिनि जीएसटी नि बयतामो जीएसटी पुटि नगो पढितंगि नों जतन रोंनाय बे नों टेप डॉक्टर तिनि डॉक्टर आंनाय खासिन टिप्रासो डॉक्टर ताफनो ओ दफानि मुभमेन्ट अंखया तामु अंखया नरा मासफनो बयो मुकुल सामा डॉक्टर गोबां मा महाय डॉक्टर तंबले हा एमबीबीएस डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर बुया करबले पेंशन मान थाङै पेंशन मायासिनि पेंशन माकाय 7 बोसोर बुरां थङो पेंशन माने खिसि अंखरनाय र बक्साबदिब दङ बाक्सायसो आं पेंशन माता सुखि थानानै आव निनि बंश सतर हयतो नों ताबुक आगरला तंग स्टाब्लिश खानि बंश परबर्ती जत मांगला सासे एमन दिन फायनो आसामाय नों आगरला हा याकाल माकालांनाय निनि समाजै पायथानाय आगरला साइड दिगे आंगुरिनाय सानजा हरगुरि नायब्ले सिन्ति प्रजेक्ट सिकर बं बरगुरि लायजा सानजारको ओ एमबीबी कलेज लेगरको थांनाय यां रको थांनाय सादा बागान आदरनाय यां दुर्गा को सा बागान नाय दि हर यां पि लाय सामाय आं नुगै दङ मकल बायथानो दङ साबाबो इउज लायजा सिन कुंखे बारा बुरि र साबो इउज खाय बरक कारण बरंखाय किना नांगिया पुलिस बंथानि प्रशासन मुख्यमंत्री बनि सरासरा मंत्री बंथानि दाबसा बंथानि सिलाइटिनि कमान्डार कमान थानानि इनचार्ज जत बंथानि ताबो नंबो बाहाय कै तंनाय आर दिनै त्रिपुरा साख्रि खाय दालालगिरि खाय दं माने वानसना नांनाय नानां साख्रि खाय सब दालालगिरि समता जल्दी साख्रि खायका नां ताय कक सैमालिया आं हिमि मालिया आं बुजलिया नबो नुगलिया आबाय के तंग तांनाय आबाय के तंनाय दफना हमजाकाय 25 वर्ष का फुल बेंच पंच नों 25 वर्ष साख्रि खायका नि बयस 25 का 50 का
তাই নং সাইড 10 বছর চাকরি খায় একবার নং দফানি বাকি অংখদি বুদ্ধিজীবী তো হাকায় বুইনো সিমিনো মোবাইল খাইয়ে সিকি তো আং চাকরি কত কত খাইয়ে নে নাং কমেন্ট খাইয়ে আবো বুমুং আরো ইনিশিয়াল ওই বি এ বি সি ডি হিরো ওই বাক্সা বাগা 1 2 3 ওই তাইসা তা রুকা এনে করো খায় এডো রেড অফ ওই আবো হাইকাই নাং কমেন্ট খাই কিছু লাকরি আবো খাই নং সাকসানো নিজি পশুবত চরিত্র তো আনফি মাসি পশুরক তাম খাইবা পশুর বা নিজি নিংকো নিজি স্লাতংলে নিজি খিনি মতন সুবলে আবো হাসিবলে নিজি দফা নিজি কলসিত খাইमा সুবলে হ্যাঁ आं हरिजन देवन मा रादिन कथां दंसाक कबिनो साइथानाय आंनि बुट मानान बागे आं अर साइथिं गया आंनि मन्त्रि जानाय साइथिं गया अ दफानि भबिष्यत आं साइ सितंग नगै तंगो दर्शन माने तंगो अ दफारनि भबिष्यत काय कमाजाक पाइजाक तिनि कोनो आइन सामया कोनो मुभमेन्ट खाइमिया कोनो प्रस्तारिमाया त्रिपुरा विधानसभा ता एमएलए একটা কিছু খাইমান সামানি आं सागत त्रिपुरा विधानसभा थांना बारो नों बांग्लादेश नि फाइनाल बाय निनि प्रस्ताव न से बरकति साये हां ताबुक त्रिपुरा सा खासि गाय जों जेखन गाय जों ताबुक त्रिपुरा हाउस पुरा जत एमएलए मंत्री सयरुवै बीजेपी निंथन कमिट सीपीएम निंथन जत नंथो जों सयरुवै नन कोऑपरेशन नन वायलेशन जों सरकार तंगलिया एडीसी एमटीएम याकारिखा आबो तिनि फाचा खाइमेया मुभमेन्ट मा खाइनाय अब जगा सबै नांनाय आफुन आं बीजेपी तिनि हाइ क्लास सेक्सनि दाराम तो बल्ला बेला थाका साबिन या ओएनडीसी रिजा रंगे सामंग करि ताव एनसी हाइना बबो द हटात करिया पर हटात गय गरजे थाब एमएलए खा मंत्री बासा खाबा बो वानसु दखाना आं बकासा बेलाखाना त्रिपुरा सानि बिसिङो सुसिकि दंखा ताखो अकरा वानसु कि नों नायख्लायनाय दि न खावाइस नायख्लाय हाव तला नायख्लायनाय दि निनो दफा समाज बर तंग हाँ निने आकिला पारागा नागानि सिबिनो अर मोटामोटी डेभलप का फुट जोंखा माय थांनाय नों तेबो यांग सारा त्रिपुरा गुनि नायदि नों जदने इन जनरल बखा बाय का बखा काम का काय आं हे बखा काय आं जतन हामजागौ वानसनबो हामजागौ किन्तु आं वानसन हामजाय सेबला वानसननि बन हा दङ राज्य दङ राष्ट्र दङ हा अति प्रसिकन छ हाने यंखाय 184 राजा बक्स तो अ राजारनि ब राजा बंशरबो कुबि कक सरालिया राजा बंशरबो मिस्टेक दङ बुरी राजा रकबो सिनि बरं कॉन्फिडेंस खलिया सिनि बासा पगै थांका तंमुं पगै थांका नों राज आगत लतना राजबासा दिगनाय कानमा तो तंनाय गरै बांग्ला साइजतन सारि कान्द मांसि काइमानि बसाजक नाथो काहाम राजपरि बनि कर्ता बटन बसार जतन वांजै साधारण परिवार बिजनेस खाने नों बसार बाय मां काइतो आं नुबाय जाबदे प्राइमारि मास्टार बाय कायो हमो कायो बैंको खाने कायो आं नुबाय खले बजा तल थांका रसा तल वर थांगै संग्राम फायना काय कायसा रेनेसास तो नंगो विप्लव ताबुक संखाय सिलाय विप्लव या संखाय न चेतना विप्लव चेतना फाइकेसि बररक समाजल बुद्धिजीवी ओ फाइसा पायु चेतना तो नांगायसों सिनि ताबुक सुरासति चेतना सिमिंलाय तो राजनीतिक चेतना बसिमिंजा सामाजिक चेतना तो नांगायसों आबो सोशल जस्टिस आबो अर्थनैतिक चेतना तो नै सिनि पहा ताबो बलं कबां मा खालायतों जों आबो सरकार पारमिशन रियाथुन सिनि डिसि बिसिङसों थाङै पाल पालकासों रनि कं एग्जाम्पल मंगिया बरि गानांगौ ताबो बलं कबां फरेस्ट आनि हिनि बुम खायतंखा जोंहाबो न साबनै सामने अब बक्लायका मते फना मीटिंग आसुगै आ ब्लक नि जस बररक फाइरि जों पार्टी दिनि मीटिंग खायबो अंखर माहाय सालसा दिनि आ जागा थाङै मते कायलायसिनाय मते हगलायसिनाय बलं ताइ सरकार हयतो ताम मान ताम बागान खायमान फरेस्ट जले एकनि परे ताम आर खायमान थाङै लोकल नों एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट थानि फिसारि कलेज संका आरो तय तका फिसारि मा थानायसों आबो हायके थांनानै अब चिन्ता चेतना ना बागिनो ताइ ब जागा ब्लगर आं सालाय बिसिं तो को खायतो वारदार बुइ तखा आबन तिखलायना नांनाय आबन तिखलायना क्लायसै बुइन बाय को थाम थाम जदन क्लाय एबन त्रिपुरा बुसु साख्रि को तासिन एसि फिलाम yang तका बुति yang या नों ता बेकलग साख्रि को जतन आरटीए खै मा तिखलायनाय दिलिओ माने जों बर बंचना अर्थनैतिक बंचना एजेमुतिओ बंचना साख्रिओ बंचना आगे सेसिन बर कोटा करे ताबुक तो मास्टर डिग्री पास खायजा हम डिग्री पास खायजा नगो मांगनि माखथाम खायथानाय केबले बेकार okay तामुनि बायनखा why how by whom what is the reason so ground we have to search scrutiny माखने जों सार्च माखने ओ बांग्ला को दाइनि खोजा माखले अधिकार कमाइथिंगिया अधिकार न जों सुमाउ साराग्या कबिनो
haje takuru bukram te sanangya nadia sung tabuk santang kai sini je ohani bosarni cetana silsung ugna makhaba angmaya ble sung sini bororongni taktam tam sitai tam sitang no tabuk kisa saiknawanu sung tini jodino sung social justice movement tam khlaisini objective tam theman angok tikno main chino objective organization objective tam nai ara tongno chini socio-economic and political rights to sung srai সংবিধান টি sung pila sung lainai barni সংবিধান bo bono sung article thang bujogane phirnai jotong khranto tim medium bisingtoi advance part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 sung omai kai janang kukmani nina abdili মন্ত্রী সভা finance abrong sung sia jachini bororong bagai সাধারণ নাগরিক bagai basic necessary sina nango nagorik ang tam manthai ang tam khaitai abon tisung khainai part 10 part 16 part 10 11 part 17 chapter 1 to 4 the schedule first schedule second schedule 3 schedule 4 schedule 5th schedule 6th schedule 7th schedule 8th schedule amaka 12 schedule tong sabno bo phringnai 12 schedule operation part gono to 12 option korai taisine constitutional amendment first to last amendment si boya pharnai sikon thasu la bisi banyable busuk tare busai men sem amendment joton boy tong first 2021 ni amendment jote anhan tong abono last amendment 100 pass kai taisin TLR no semapnai the SDHC Prevention Atrocities Act 1999 themani abono bosung phurna aratam tong ain ke srang bai tong kha use khajagya tang khajagya nang sabo khayabo sub responsibility a forest dweller act abono ti bosung ma konai tai RTI right to information internationally abo je khlai in a government of 2005 je right to information khabai je kono information collection khaimanu abono chuk training nai training simulation sung protected respected authorities RTI ni authorities tama block SDM bo jotto sung board department buti revenue department food department ani transport department busuk license theka nini forest department to sati pawo 100 mil license kaita tong tini ang sai wabo ST koita mankha minority koita mankha barani সংবিধান aba reserve money system to tong kuring ke mas samar nai tangai ko matnai id pasan license koita jakha busuk finance jakha tangai bonamuti khajaka tangai rijagya edisio kabangma pahane ko id batot lang samung tabu khlai tung edisi bisingo sungkha baba hai khlaimia daba gat edisi ro kaisa bank samme ni hiso bank sankar ko ankri haida tini ti edisi tini boro Tripura mothane susikitara nang koyo nara bank khomamle bank khomanu nang joto stop nang ni bank botlang tabu Tripura gramin bank Tripura seni bank daba bank sanka tabu edisi development bank ka samsi EDC Area Development Bank bung ri khapa pa khata ang kaisa sai khata ko EDC Area Development Bank hingga ka ba a bank ko dong ni joto EDC ni kormosari borni beton ta tang ting sai hingga ba bong nang to lung tu ni kani na international staff nu salam mang khapla tabu buti ke salok bank salok ba nang ha salok na raja salam to fasal na ka joto nung kisim ni administration shokti to nang nai tai tabu sin ang paithak kana tini o salo tia sarkane takung tun police khane pa ngoston joto officer rok khanang tun narok tabu concentrating sri ohani basan koku wisana bagai jakhan tong takirdi kubui jokhon phaipulung kai mauka milega to हम भी कुछ बताऊंगा हिनी मा हिनी भाई बखाओ ठीक मत नइसन दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है अतो नंग दंग बदल खता मानी तम मुंसा मो हते चाकरी बाकरी नइ फन बिबिन पोस्ट मा थांगा केन तु दंग ने तम मुंसा मो नंग मास लाइक बुये तना बगै केन तो लेकिन दिल नहीं बदलता है ऐसा होना चाहिए तब हो जाएगा तो आपका मकसद भी पूरा होगा आं बे खाजन ताखु बकरक आं ब्लाइखा हामबायरो आने कक सातिना आं कोनो व्यक्तिगत आक्रोश सामाया we have to clarify ang bo nijibo tawo tebani laibo bo jaga bo sathini saya tongko bo jone kok sathini saya tongko bo jaga ang bino naslema tongko ang bo tawo sabrung burun ang biswas kai mane believe phemang ko thani ang prayer bo khai tongo ang abono bike ani life no odok phani thani kaisa fruitful lang manang abo wan suitung haje bala hambai jara musungnai ang be suse khana musungnai ro phachiri norok BJP khai tongfano tawo
ᱛᱟᱭ ᱥᱮᱝᱟ BJP थागा फेसिलिटी माना हामी अननरा BJP नो आंगर रिजन इफेने साया फियाबा नों आइनते अधिकार सिना बागै खाय नों बाजागाव सामिलং फरि नों तिनि कांग्रेस हायतफाना फायदि नों तिनि CPM खायतफाना फायदि मिसिल मिटिंग अंखदि जों जखन लीगल त्रिपुरानि लॉ एंड राइट्स सिनि अवेयरनेस under the constitution democratic constitution of India democratic role tai mati aro sungguh flex festoon tuino jekan kan thanai aro sini kuno rashtra bidhi aro kokri joto সংবিধান aro thangai ব্যক্তিগত thangai masari ore sarui kase kokboy o kopil sama suwa ya pakroma hai aro makhaya masari no sarne nang joro khlaji kento nang o সংবিধান barni je sungo Indian abo সংবিধান जों अमनति से जों गंभीर होते गंभीरतम हिंदी में गंभीर करके हम सोचना पड़ेगा हिला महाय जोंबो गथो गवान सुबै सिन दफानि बागै जों केरं फोरतांनाय जों बुइना नासलायना बागैया तालायना बागैया बथाना बागैया बलं बरक सुना बागैया केबनो सिनल सुता खाया बाया तक थकेसाना बागैया फाइदि जतन लेट अस कम टुगेदर टुडे इज डे टाइम करै जखन जरा केबनो ना सिंगो तंगिया आम बागै खिसा सिरि बसा सिरि वानसुक सिरि नासिक सिरि इन दफानि मकलनि मुक्तै नासिक सिदा हानि अहा त्रिपुरा नि मुक्तै तांगै तंखा नना गोबां बार सामुं करं गोबां मांकरा करं तैकैसानि अर्गनाइजेशनका कुनु लिडार न हरिजन देबना लंगलि मंगलाक त्रिपुरा सा लंगलि ननाय तै अम टीमनि मेंबर्स जक लंगलि व्यक्तिगत लिडार केबो लंगलि फैया ओ जमान बुबाग्रा लंगलि एनसी देबना लंगलि मा हिया केबो आं किजा आनि के स्ट्राइक ताबुन आं साइरो आनो कता मानाय वेलकम के हिंदी सिगदे एनसी देबना वेलकम मा बायताबो तो व्यक्तिगत साचुन हियाला ना यू आर वेलकम मोस्ट वेलकम लंग लिव बनसिमी प्रशंसा खाय कासे को बय कि सलाय कासे को जजने कते बाद बाकी लिडार खायलेना बुमुंगार तंफानो फैसलो खायतो दिया all leaders मिथिया जतो the members of my organization welcome sini botolni फाइनाय दरना जतो ना हामबायरियो इंग्लिश तो तम स्लोगान पंतो मॉडिफाइड आनिक बेखाय रेनेसास ऑफ रेवलेशन जतनो ताइ मते फना गाय जाथन माहिया पोटलालका मासगया निना थांगा फुटबल माथंलाया केबन फुटलालका संगे मते फना जिसो अमाय केबन आपदि माखलाया खायगाय जों आइन बैसे बनो आबनो गाहाम सरे जों सामालनाय आर थांगा बाय खायना बागै सां कयतों बेलाय हामबाय दिनै सुनो जतिनो केबो शेयर खायना थांगा शेयारि सादि सालायफायदि सालायमा किसिंथि जों हामजामा फायो नासले मानि कगनो याकन नांनाय नोंगो नासलेका मोनासलु आबनो कायसनो न पाइथगान गारां कथमा कायसा मा परिमानि कायसा मेगाजिनो आं सायखनसुनो कायसा रासबावो चन्दन व्यवसा खायनाय बकुटी कुटी चन्दन स्टकायतनि खापुन हंकायना बंखायतामो बिना चन्दन थाइम फालमेन तखा का चन्दन का बजाका बिगि एकमात्र राजा रफिके सिमिसो दामिन माने बैसगो साद्रं कायत बफां सगो हंका बिन बखावा ससमायना ब उफ म राजाले बुफु थिनो ओ थिकेसे म स्टोन खासु रानिं गनि चन्दन सेसेमेसो राजा बन्द खांखायनो बिना बखावा हाया तंगा बागै राजा बन नासलेपु हंकाय म राजा ब बन बुबा खानुखाय नासलेपु हंका राजा खूब जान गोरों हंका टाइम सागाबो नों फायगादे आं बाय बनो रिंगिन हाका सेनापति नों बनो रिंग तुबि आनगो हंका राज दरबार थाका बबो कासे काउन्सिल मेम्बारसि आज चन्दन बेसखायनाबो लकासेका फना आंनो सासे कक सावनु नों आनो ना नासलेसो आरे आं नासलेका दिना काउन्सिल मेम्बार आं ससनो तां नासलाबासो ए कुबायसो आं तांगै ननु खांखाय नां किसान बखावा नासलामा फायनो आफुर राजा हंका आफुरकाय बवानसुका हंकाय बवानसुका हांगो वानसुका नों वानसुकैने ताम आं नना दुखा दिनो आन सायं दखा नों एकम काहांजना आं खमाजो दंखायने सारि गलखाय बसाका आं चन्दन पाइमानि कुन जागा फालमाय आनदका आं बताबो हुबकाय तो खातामने जे समायसिनि महामान्यवर महाराज त्रिपुरसे आ चन्दन आं फालमाते दे तैले आशा करि खानि अ चन्दन स्टक मत दिख आबो बखाव काय हांगा तले तंगुना आबो महाराज खवा खलाय जादि साका आ समके करेक्ट ओंखा तिनि आं पाइके बेसना चन्दन बुसुकनि ना चन्दन काय मुसुक हागत मुसुक लागनि तुपसे जगन इनका पाइया कय बरहका राजा बरका हम बन बुथाय पानी शास्ति रिया ताइ निनो बाफ्रुकाय
meeting bono borjotai sahin hai councilor to radan councilor koi jeba asuk ne member o dinaka bono sebe maya nange aba hamjagi tong subu karon bo o je ব্যবসা খাই থিনা যে ফালমায়াং কোনাই সাব হন ও ও রাজা মহাই রাজা বকা কাহাম বড় কাম ওই সব ওতে হন না কো বকা থাংতং আনি তাও সেকশন মানে ওয়াইসা পাইজাং তাও বুসলাম খানে বতং হক কাবা রাজা বিন বো খান মদন খান নই সুরু সুনু কং সুপ খাবা মন কাহাম নুক কানো ওলকা ই আফরুন সিম বতে সাইমঙ্গ তাবুল আং সাইমকা যে কে বানানা আসলে আং নাস জাকিং তো ফনা হেপাং বননা হরেছে সারাই সারাই মাসিন সিনাই গাসিনি বো মাং তাং কম সাকাই सिंग बो बाहायनो नांनाय যে কোনো বড় বাই বাখাও কোনো একটা খরকা না মানে আবার একটা কারণ তো বসাকা সাকা কাহা বিসিংকা হামিয়ান দকাই ন ও মাহাইকানো কনফ্লিক্ট ফাইতে ফাইতে ফাইও গাবো হনো আও কেরাঙ্কা তো মাসিকনছে সাওয়াই তিনি সামানা সে মরা জতং খুমকা হামবাই বিসিবিসংখা এডিসি মানে শিক্ষিত মামানি 84 ওকে তিনি বিসংখা 2023 বিসংখা বিসিবিসংখা only sok daka ka asai mani abru borok asake bothik langai kajak এবং তাই কেসা বরক আও প্রায় 36 বছর থাঙ্গু কাজাকা শিখলাংখা কিন তাম মাংখা শিখিদিন তান দগি সানমানি সানা নাংনা তংমাইয়া রাইজো बुंयाबो थांखा तिब्रासा रंफोनो गायसा 60 रुई मोथांनानै लामा खायनानै 60 रुबाय मोथांलाया सानायाव आपुरु आसे सातुक दुमान माया थाइमिया आबनि एग्जांपल गाय नागालैंड टेंसां डिस्ट्रिक्ट स्टेटहुड नाखा मिजोराम नाखा स्टेटहुड 60 दंमोन मेघालया खाथि दोयन गैया बरगो 60 रुबाय माया नियो स्टेटहुड सानि थाव स्टेटहुड मंयागो आइन प्रणयननि क्षमता मंयागो ताबो त्रिपुराबो जों 60 मानखा आइन प्रणयन क्षमता चिनिया होया फातानि बरंनियागो आन बायसे स्टेटहुड सानलायमानि 2009 नो चेंलायमानि थांलायसिनो नै दिनि तो पालायनो थांगा दसा बुंगालिया बिसि ब्रुम न बाहायके ब्र थाङै दङ 2009 नि सिमिंके पाबुक ब आमान यांखाय विधानसभा खाय साका मन्त्री 2009 सीपीएम न खटंगा बायसे जों आलादा रायजो साननि साका नामले कायसा मन्त्री तिब्रासा नि मन्त्री तावतबो नि साकसां बेलाय प्राउ खाय दङ बतो जों सानपुरु ब IPFT फाथ थायाबो बनो सुंगा नांता नोंले IPFT फा फाकेबा सीपीएम न खटंगा बायो जोंगा एको स्टेटहुड सानबा नों स्टेटहुड बनो खटंगा बायो थाय एबं तिनिखाय तांगै आरो उनसाय दङै उखाता साबनो आबो मकलो हादुलिसा हाथिंता साना बै थां उ सादांनाय रखि मुगमै जा संनाय सादांनाय र माने पाब्लिक सान सोशल खायु नर मुगमै जा संनाय जेता 28 मार्च विधानसभा निर्वाचन का सांबादिक सम्मेलन कक खालाय सुंजाका सांबादिक रुबाय नं टिप्रालेण्ड नि तामो फाट पाइ बुसाका अब बुं माकायनाय बिधान देब्रमा शुक्ला सरन बातिया तिनिखाय थाङै इंसाय दंनाय रखा ओके ओमो हाय उंलै दंमानि न आंखाय उ कवान बेखाय आनि बासा से करिका बासा खा केताय छाता दुई चंगाता ताम सानाय साबनो ताम सानाय ओंखाय बुबनो तामखाय थगलायनाय नायजा मेरा बुबो दनपुरक बीजेपी IPFT सरकारनि नै कैंडिडेट नि कैंपेन खाय दोइजा कलेज दा तंगरो जों दं पाब्लिक बुरा करतानो ताव नङा बुरान सोंबा 5 বছর बीजेपी सरकार ता खाबले नर बाफुर बरबाय सरकारले ताङै नों दनपुरबा इनको माइकुर साबानो
aro kan tamu ko college khela tamuna bura kaisa borung sung tung ta nor college to nung ase bos tang pai ta college khanya ni bisu nang ba sung tung tam samai mia ano khorcha aro dilini sung hota IPFT ni agi tang IPFT thang ka ba aro meeting no an sung ran thara pai kan pai me yang kai jagi an sali ata detail kaisa pepa ko bungai ko sangbadik somlin samanam nang push kai ka bije por sangbadik ko reply yang mana abor no please see the picture tai khorkhan no bo sikya bano recent kai hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nai ro sa ani kok sanani pang keri jaka kubuyong ma keri ekdom aing thangka tipra sarong ni mane dopha goto characteristic tabu up into degraded ui tongka full people educated tongo lecturer tongo professor tongo advocate tongo doctor tongo sabto dosor babune amai lable o amal su thok tongkai jung tamungai future generation tamungai age prosung se khai nai anthane angtai kuno reply na musulia age sak tangi institute nan tangi institute san apa yang ori basaka kita kan sesu sung nai nok tam mai kita tahu sawana untuk si munta anto Tipraland bade kuno len thaina kuna ble taw ko edisa amtai no state food man thani yang taw ko thai tong na ble ko thang tong blang thai tong awni bagi dia fixil palai mani kai ui thanga rong balai thanga rong obda khomotawo bhai ke tigi tong lai jani BJP be baisa adon khayui ebong butkang donpu butkang 2024 bhai ke BJP no dungnani aboni bagi se BJP ro IPFT no sujili tong IPFT li abo BJP no nangkai yang ka IPFT muntri IPFT no BJP no BJP ne platform ne habli tong mo nu ble tawa di thang tong ne abo nu jada na boro mokol krida na mukumya tong boro mukumya tong ang o 16 paper ani de satai ke dusun step mana nai state food di bagai khai ma thangai je khaya rok tongtho je sen khaine khorobri ungthong khorobang thong sen khlai tong ranai salsale bororo ruku nai jeng 27 tariko aro federation for new state ni kaisa ego tong dorna tong jeng thanai goi state food demand committee ni jeng thanai aro ni member dusun ani ang member aron kaisa ani bu boro picture ro dirsa Ingke tabu Tipramo thani pachingo je bustang donpuro tabu by election o CPM by je program slai tamani Tipramo tha candidate ro liya by election o yang o miani salo jeng nubi manka Tipramo thani adong ro CPM party pisi tangai je program slai tamani CPM agi tongpro Tiprasani bagi hampir saya ni tong ketabuk tam ni bagi apa hai step lah harga kan au to Tipramo thani party ni beba he deba ingkai public tum konsa singkai bono jawab than kamu jawab to thanja agi kainoro CPM no sadagya ta kai CPM candidate se no senoro in favor thai dong ko khai ai si aro o ta CPM candidate dui candidate no kini Tiprasani demand rajani greater Tipraland no chapaka salsabanda thaka bokti daderka jetung greater Tipraland layo noi sa thaka
सायाबो जा बरनाव दुमुइ दंखा आबो से ताव सोंथाइ दंले गा पाब्लिक जाथाय खायजिथ' सोंथ' এবং কংগ্রেস या तो CPM no गे CPM रो क्लियर होता जों एमं बर क्लियर नो आगिन सिमी जोंनि स्टेट फुट बनाया ग्रेटर टिप्रालेन्ड गुरिया हाई साइमान तो तिल नोंतां आरो या प्रिबारबा तांनि या प्रिबार पब्लिक बिचार खायदि Tipramontani fajingti je greater Tipraland sani je sabak lai kinya sujara 13 জন এমএলএ মাংকাই দিছি হাপাং গঠন তাবো এই জরাও পাবলিক রকনি লাইক বিল মানো হাপাং মথা বেফান থুন তাবো ববাहाय लामाव चिनि फियकजागनानि लामा ताम नों दा पॉइंट मेसेज रना मुजुंले पाब्लिक नो एक्चुअली पब्लिक वन सुमनी राजानि बंश राजा प्रदुत किशोर देबमन bo kaisa sik khlailangan hoi wan sugui जों मुकुम तुतै बाथ्रं बारलाय गोबागलाय मटम सुलाय गाबलायखा बनो गोबागै आबोनि रिजाल्ट 21 इनखौ मांखा एडिसि पावर फाइजा आबोनि रिजाल्ट 13 ता फाइजा ताबो हुकाय बजे सामानि जागा दंलिया Pila NRC abuni ulo pila jati ulo pati abuni ulo pila jati ulo jati abuni our land our rights sungka abuni ulo kai engkongka nu compromise sungka greater Tipraland tabu kai la sungka constitutional solution abuni ulo tabu ka interlocutor bicara kaji kita, publik bos saya ni yang saya bicara kaji itu tahu. Sak atau bui bicara kaji. Aw, bol lama, koi lama lagi itu. Engkai tu, koi lama engkai tu bol candidate setak kai perlu BJP no koi tu dari mang kamu, 42 dari awui, kuritar kangkai. Emang tahu jora, engkau tahu sih kamu no. मथा 16 सीट दं खामु बा CPM ताकिसा मान खामु BJP मथानो तियाखाय सरकार खाय मांगला खामु आफुर से BJP नो तत्रा से मान खामु ए स्टेट फुडुदि बा ग्रेटर Tipraland रि हाइके ननो जों BJP नो सापोर्ट खायनाय नि आर ताम मिजानि खावबो ताम उक्लोगो ताम दं आबला मिथिलिया निश्चय दंना एकटा किस कारण बेताम Aro don puru-puru ning candidate setup koi coba. Tau kan tau kali lah. Ngai tam sih mana? Ko box nogro, apa tu nabla? Ngai tam saya release lah. Tang ini tangko tam sih kamu. Bialis tak sih dekat Monpuru go. Monpuru tunggu tu tunggu. Agar aku zaman kata Tiprasa tumpai di kata. Ko Monpuru Tiprasa tumpai. Apa ini ya boleh? Bacanya apa apa? Pas saya wandi buk mamang khaba maya ble ngeba nungba apar hand tiri kible BJP no taibo totra hebi ne अब wrong mistake jada public mane political analyze khayi aru to motho ko dida koto tongle bijrangkol hito jogodi onimet tongmai ble nung bor bai discussion khai setup khlajita जे स्ट्रेटेजी सनामु नि क्लाइटा स्ट्रेटेजी बुदो सनाम जागेना वन मैन वन हेड वन पुशिंग खनाबो अनबोइन तिनि हायो ताबो ई जे ताबो जे नों तमनि जातो दिगि सिगि सापनाले साबो सापसिनै ताबो नों जे साबो राजाना मुकुमै जों पचो तावै कोनो सापोर्ट खायका Tabo ogono paithak tabo digi om hai je digi sigin tomo jarabo sabo tap nai sabo pedul nai sabo phiok nai nang bo hakyo ansu rangsango haripego kadulja kaduli tono
as kadurja arangda upri malia abon nemke mutu khai sana nayo 2011 no jepusum talpotra indoor stadium mo adibasi mahasabha wo ramroel munda tongo apro bo chairman jepur apro tiprasani ingli kok sana dipru de borono kok sadi ni mani bo tipralen kok salia ang masaka bono 27 tarik saka sadi ke salia tibran sani kok u sakidi maya tam fibu forest right hey abor khimi sai paita tai ni ka ang masaka apro ang sitono saharu je o borok je nung wan thumana borok tibran leni kok haisa saya 11 ni simi warning mane awareness ri family June 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 kai motamuti divided ngai sangka tanggai sano sanya engka public long buji semaya ka ang serang tahu sudah siu ang sigari pai sudah siu an serai gari pai menita gari tahu tam themo 50-60 lakh ka chesne gari ba man pai le sudah ka kita tam sensa apru saka saya bo home minister bai saka bono sadiman saya Mira Kumar bai sadin tu saya apru borom nang Korina Deborma tong bopo khana saya jengbu sai masaka doli ui enga hai kai nui tong se public lo hai kai 18 wo tui phai le ungka BJP zero tongmani zero sangkang kai joto siba daborong ni put by BJP go power five le aro Tipraland to tam thik mo high level monitoring committee sing na bla to tongaro krib le nge chotoro bo magani mo salai ukable maya biplab dep saka boro Tipraland nalia bamfro Tiprasarang no kaham mane develop khai mayang ni se boro sano tau thing development khayo boro sanlia siring le menteri khorong nai nge ko botam suni devdo sau kable nung nor tumu Tipraland thakai ngoni menteri sabani ongri thani sanlia de nge tam sanai au thing khlainai bagi ready tongo mak khlainai nung khaya kai ang khaya tong mai ang mak khlainai horok ba takuk bani bising takuk buring no buma bufana pusi yakai takuk kale pusi a takuk sa pusi nei ja au sau phai tam chale ja mak khainai khayang ya khainai orong kha ngosi jungdong khai agini high secondary pusobla understatement lai bororo pabiro ang ka nung jeswan chiru kubi sari ang eko jepina ta bai samani khoro busani favor bokti dari saka saka pertapano ei ogur deboromla hai kam kok saka saya ko ble ebong ang saka ichano chini sangbadi ko suse budu dorabna highlight la jang kia am naije jaba thaigena kane khekena ken saka jepina ta o thangi chapuru ano TTC bai 125 tomo no se nung thadini instruction da ang ai instruction khanai thangkai aru tangi tuingja arada rajyo ni ko kyo highlight clear de saya nang ngal baile thing phukaso phaiman sam khlaiman maya norong bang sata norong mat nung naija ang wrong step na khai phaima thapaina oro ni bulung tongha nung oro hai songsun khai ma khalina norong ma phainita ang only now ni maya le bisin le maman ba maya e aroseti ni gap এবং যারা তামসিপনো যেটাও লিডার্স র বংনি ইনকো করি অ্যাডভাইজার করি আই ইন্দিরা গান্ধী খাই শারদ প্রসাদ বাই পিসি আলেকজান্ডার বিনে অ্যাডভাইজার আগুরো ইন্দিরা গান্ধী তখনি যহলা নেরপুর অ্যাডভাইজার তো তাও মহারাজ প্রভু বিক্রম কিশোর বাণিজ্য দেববর্মননি সাবো অ্যাডভাইজার Totong, kiri.
borong nang pitanga NC development sabai advisor krible ngai singba u tabang hakra tana purukai phaidi tere phaidi mala phaguna tana purukai thangdi tere thangdi tangkhal tabang hakra manipu kheda thora sara dunia paisable angta umitu tongu manipur thangpuru Rajasor bai saita butai oroni gari kalayu bini gari bai saita butai ঠিক 9টা वन सकटिंजा उनको थामुन वो खाइका यांगो देवीपुरो उनको राना किचुरी yang फिजाका राजरी yang फिजाका थांकबले और चाइटाव गाड़ी का वो क्रूजर उनको बाई मंगोलिया बाई खाइलेगे आप फोल्टा मुखा बीबी तो सरकार तरका दो निनी लेंतो Sagiri pandar ka bekarong singtaan busu persen sagiri ka thanai 5 বছর বহু কিম্পানো তেলকা খাইমান কামলা থা আবু তোমালিয়া এবং জুডিশিয়াল 64 রেখা ফরকটা তীব্র সাকরি আবো উনকো রাইট টু ইনফরমেশন টং এবং 39 জনা রমানি 34 জনা Kin borok tai baki unusoli himi tai 5 jona khai bongni reka kini estibo totong thanai iko dui mantri tongmani priyato tamkhala bunyi purkai nang blasla sama toron Tripura song khlai tongpuru ro chakri tongpuru juta mano nanglai bla sapurkai rest suju khlaina relia saradin yok khagre chukare mamang Pakai ni, tangan kita orang kelainan apa lah? Tabon bon kamu tongbi bilang lah. Ini bukan dolar tangkai ekdom borok kata. Yang kemudian dolar tangkai saya juga. Bukan tangkai jono tahu subung tong. Makai jejak panjia. Ebang bono apun JP naran sakable. Teng kontra side botol lo. Point 0 final. Tengno mizia mo senuk sinai tengno mo koloi obo rangkol obo halam obo tipra obo nuaitya hai si tengno sinai umi butong abo tahu daily tamrito adar ka permanent resident nin controller tong ebong মানে তিনি khana phakena butalis tahu abo tamu nai Sini ham bagia yang kening lah, mawan sunai, wan tu ya kai 0 point tanai, abo salta kai, tai kainnya ni pun kuno lama tong lah, tai 20-30 bosong kai neng, ada sana pano nini, jadi sino nini, ugo, tai jora tong lah, kai pai tanai. Kadi, ang tu klai tong, klai nya, betul din, ang tahu saya tong, pun ang maya, lah satu pun ang istri tu ni bagai. Pai kai thanai u robina thagu samahai ni logi ke bukuri kai thajung hindi bai hindi ma tong ranai ja Kau ni bukan one sumong step le bobo hai anto state food demand committee khija ang chairman japu to convener जों खालि लाखिना बकरै खामायमा बकरै जों पालाखंब्रि काई मांखा थागु बसबंग्रि मांखा जों KOKBOROK फाया मा फाया खारन गतै तंथिनि मिसरुम थारो किंगाव गतै करि मिसरुम फाया खरक बा क्लाइन थांनाय ताव खरक बा स्ट्रं कमिटि दंनाय दङ क्लाइनाय Ar kanya mutu ngeki lo faidi. Kanya mutu engke ana tamba ani baba ne saddo da. Nung nor logi ciria kelang sabai kanya ba. Public ku tang mana nang beli logi. Engke kas nai bangu. Kebeng nai. Baso cina han tambang ni. Baksa ba cina mutu kaham. Baksa ba cina bugura se kaham. Ngai nung le bahi mana ba.
इको तब आनमिया सिंहरो बस देब्रमो जी आपनी इको दल बस फायर बेरी फी उंगनाय सिंह ठीक है हाजी आनो ड्यूटी सेटी सारो नों साइथिं फनो स्टेटु थानि दंगे बुया कारफोन नों दाया का दिन सारो आं प्राय देलुन खाखायो खायनो नों जे तिनि तेइसआव सालो आसुल जे सभा खायखिगोन तिनि खाला नों बावहाय फिलिं जे जों दाखला फिरनानै कायसा लामा मांखा 60 गरिसा माया काय जों स्टेट थानानै लामा दं राखों आ लामा जों माखा आवनो ग्रेट सेटिस्फेक्शन साननाले आं लामा मांखा निनि मेको सेक्रेटरि आं काय तामसिको मु बाउंडारि गरिसा नों बुबुनो सानगामबा तामसिन अलरेडी बाउंडारि गनां 60 एरिया आउ बी बेस्ड ऑन 60 अंडर आर्टिकल 2 and 3 जों एक ग्रेट अचिवमेंट मांखा सानानि लामा जों मांखा अबना आं खाथुम खालो लामा जों मांखा आबनो याखाया जारि याखानाय र बा गोबां मा क्षमतानि बागै मुखं दंनाय र बरनो नों मांबा वाइसा लुप नाखाय आलु याखारि मिया लुप टेक्लाइनाय एवं कटाल जेनेरेशन प्योर ब्लड बरसे ओ मुभमेंट खायबिने दा फैखिया दुम सौइ दंलाय जोंखाय आनो जापुसाव यं लामा सिमपानो नों सनामै गलांदि निन्तु बयस मै दं जों नन लामा सिमपानो सनांगलांदि नन सौइ जों रोखाग्रानाय जापुनि ककटा किसनमनि कक बहाय रमिनि कक बहाय उतुमनि कक बहाय आइदा हायनो आंबो सिमि दंता Mono kita ya kalah yang ni dul jatuhin tongka. Amal kaman bagi jatuhin. IPFT long net. Tipraland long net. प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी देबर्मा लेट एनसी देबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में आज के दिन में तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है प्रोविजन नहीं है तो हमारा मांग है यू डिमांड मोर पावर। हाँ हमारा मांग यही है आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 and 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स की गवर्नमेंट में था
और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन तो में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of Prime Minister, present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आया। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगातार दिल्ली जंतर-मंतर छाल पालाई ओ ताखुरो बुखुरो तेजा आगोस पालाई छनि चिनि लगी दोले दोले फै IPFT long live Tipraland long live Tipraland kari nai चिनि बिसिम ते दाब्रो नि बिसिम ते Tipraland kari nai ओ ताखुरो बुखुरो Tipraland आन्दोलन दोले दोले फै तेजा आगोस छाल पालाई छनि दिल्ली जंतर-मंतर जतन दोले दोले फै IPFT long live NCT Burma long
Long live! Long live! Long live! Provincial Sin Dolo Phamabagi Lam Soko! Lam Soko! Lam Soko! Provincial Sin IPFT Dolo Phamabagi Lam Soko! Lam Soko! Lam Soko! IPFT Long live! Long live! Long live! Tipraland Sinam Nai! Sinam Nai! Sinam Nai! Mai Sokaba Klai Nai! Klai Nai! Klai Nai! IPFT! Long live! IPFT! Long live! Tipraland! Long live! Sini char ke jamatia bono tinini opandani asuk phangchong jakha bono bini asuk thaya asungan bai ko jao अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। यहाँ दिल्ली से जो ऑल मीडिया फ्रेंड और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो PTA ADC लेकर टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तंगोतिनी लोगिवो तिनी हालनि फाइ सपायै तिनी त्रिपुरानि अस्तित्व आइडेन्टिटी रक्षा खालामनायनि बागै टिप्रालैंड डिमांड खालामनायनि बागै नरक तिनी फाइ सपायमानि बागै आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय But first of all, I welcome to you all. Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of full-fledged state, that is Tipraland, at Jantarmantaro, New Delhi, on today, 23rd August 2023, through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tipraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tipraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are sign of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT being a political party is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Tipraland, in elevation with the TTADC area, including 7,113 to 7,132.56 square kilometer in the area, in proviso of Article 2 and 3 under the Constitution of India,
and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009 and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state and also till date. Because, dear friends, the people, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, and right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the Aborigines people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारी जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901, Long live! Long live! Long live! Provincial Sindolo Family Lam Soko! Lam Soko! Lam Soko! Provincial IPFT Sindolo Family Lam Soko! Lam Soko! Lam Soko! IPFT long live! Long live! Long live! Tipraland Siram Nai! Siram Nai! Siram Nai! Mai Sotaba Klai Nai! Klai Nai! Klai Nai! IPFT! Long live! IPFT! Long live! Tipraland! Long live!
Orang alkohol, diesel, buku nama, ini বিভিন্ন বদলি সবচেয়ে তিনি পুরুকা TWF লগ 80% গ্রস মেডিসিন পুরুকা और वो मैंने दुर्योधना हमला का और वो CISF को जो विवेका तारपरे তিনি শিক্ষা বদল তিনি কর্মচারী বদল যত তিনি ওরা যোগাযোগ খাইলে গোবাং বড় বুঝলা জাতি কুকুর হল গোবাং মানুষ অব অ্যাকচুয়ালি 1982 আমাপুর আইন কিছু ভাষা কথা 1976 जो पिला सीपीएम का 78 हो गए उपजाति समिति का 80 हो गए जो कुछ करने का नारा है ये जरा सब बैठा वो प्रेसिडेंट आने का ये दिन ये अवदान तो ना वो सिस्टम का ए जुड़ा छिलो जो आंग्रेबारी भाई तेरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रिजन पाउल का ये खाली 1993 তিনটা মাস জেল করে রাখা হয়েছিল বমি হাওয়া এই এডিসি জেল কা তিনি মুম্বাই জঙ্গিরি পালাই লেবে ঠিক আছে ও এডিসি জঙ্গিরি পালাই লেবে কি অবদান দেব লাস্ট মিনিটে 1988 একেবারে খাইয়ে তিনটা সিট হয়েছিল মোবাইল সিলাই দিবাই তারপর বলি লাগে আমার সব অরব আম যদি অগুরে দরকার তো হয় সিপিএম মন্ত্রীকে দেখাবো আম সিপিএম একার পেগা উপজাতি যুব সমিতি হাতরা আবার পরে বিচিটা বলবো থাকা গেবা কাদেবাং তাবু আসিনি বাই তাবু বসে এই কয় বছর কেনা তারপর কয় বছর 43 বছর ইজব খাইনি আগে রাজনৈতিক 41 বছর 46 years রাষ্ট্রপতি খাইনি অপর দ্রাউড মারিয়ান কম তিনি যত লিডার তখন যত এরা কিন্তু বিজয় রাঘবের আম খাই চিমকাই কুচু ভাষা কাম না খালি তম আপর পরে তিনি আবশ্যক কারণটা অনেক কিছু উন্মজাকা খাদক থাকে অরব একমাত্র নগেন্দ্র সমাজের ঠিক পবিত্র ভক্তি পবিত্র রানী এমন হরিণালী ঠিক এবং পবিত্র ভক্ত এই তিনজন জুড়ি অবদান দ্বিতীয়ভাবে মিসেস গান্ধীর ইয়া রেখে নব্বই মাস চমৎকার খেলি এই অবদান 1984 জন্য 60 বাউন গরিবের জন্য পাবো ও সাধনা পালাইলেন ভাবে তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য হাজার হাজার বড় কুসুম দুমাস হল 10,000 কুসুমরা আরো হরিবের জন্য তিনি এলপি সরকার গরিবের সাহো তিনি এই এলাকার বড় জন্য পালাই বানিয়ে তিনি गोबां बर' बिफानियानि पदम दंनाय जुग जुग नङै थाङै बारायथारनांनाय टिका बयबो এই চুরি বদল TWF নতুন অবদান দংনায় IPFT অবদান দংনায় ছাত্রমি হ্যাঁ বয়বো ইউটি সবচেয়ে দাম করে ইউট মানে কোনো কিছু খাইনি বয়বো এই ইউট দংনা हजार बार रिक्वेस्ट करें आं 1950 আছে আন বয়স কারো দিন নাই आं 1950 আছে उसका 19 तारिख जों এই হরদ পালায়ু কোয়ালিটিতে দেখ এমন নিয়ম যারা তাবু সাংবাদিক তো মেরো দুঃখ খানাঙ্গি না
Dukotanale, Nomi Dolo Afen Tawai, Bui Kitrakok Tau Bulo Kitrakok Sam, Tiprasa, Samadi Kune Rotun, Bupang Chakati Kaidan Rotun, Bangladesh Hektor Notu, Awai Kayo, Kaham Awai Kayo, Itu Kawan Kaham Awai Kayo. Ani Krai Timpun Kusunganai, Samadi Koroi, Ura Lama Kasirang Kagano. Amran pasal saya kerangka, berhubungan dalam waktu ini. Putus sampai dengan saya, abang orang ini cukup orang tu, orang ini balik. Lajuan saya tu kan, orang apa yang tahu, mau ke sini mau ke sampai juga, salah. Hanya sampai dengan, nunggu tak ada di sana, nunggu di dia ni siapa orang di sana. Orang tam saya tu orang mau beritahu, orang ini siapa yang saya tahu. Ni channel hamna ini mental channel hamna amun ribe maya an khawar kai am IWF Hindan Thani IWF jadi ini kata awam pada saya juga IWF borok boy itu borok boy mandiri am ini selawakan itu sadar kenapa engineer pak kayo bin boy itu sare engineer pak kayo awai kayo itu plan itu aw sharia minta pun kayo salah angki tahu bicara tak tahu kena bisa anu bawa hadar borok telepon kayo nu bahasa IPFT behind IPFT behind saya kan अरे आंदोलन का काम नहीं है भाई के ना IWF नहीं बा IWF नो अरे भाई मुगाल आंग में बैठे तो ताबो और हिंद में आंग ये तो बोला आंग में बैठे तो मैं नो ताऊ जो तुम जान तो बा ठीक है अवधि ये कोरोना आप बेचारे कोरोना और खायो वांसरा जो तो साक्षात कोरोना और नरसिरी नर हाई खाया आगे बॉय सुंदर नर हाई को बोल मन एक भूल समाज नर का नर भविष्य नर भविष्य की गुने नर का हजार का सवारी मन ऐसे तो आप ये करो अब saya ini anak saya cek kerja kayak om orang bapak yang saya एकदम पूरा मौसम कुर्सियां बिना उन्हीं saya orang dia sendiri deh बहुत बड़ा ठीक है जैसा नाना जो वासना ना हो है वो सब ठीक है भाई तो वो सब आंटी पुजान तो सारा आन दी बाहर से कौन खेलेगा आन बाहर से हम सब की देखो जगह था सारे वो ये जो आवो की से तो सनाई तो बोलो ये दुनिया सब है बोल क्या TRIPURA का हमने तुम करो वीडियो चैनल KOKBOROK चैनल लो दीदी ये से हापांगी जों बोसकां तालो जखन डाइरेक्ट थांनाय बंबागा आलगा फाट थायनाय जों आलगा फाट थायनाय दफ्तर प्रधान दफ्तर आलगा फाट थायनाय बरनो सेतालो जों बिताव खालामनानै जों साबाय खेलना किनि कमनो जों दाननानै अ कमनो आमाय जो जोंनि प्रचार खालामनाय खायनियाय TRIPURA हारिखौ आं थाइजौला भिडिअ जखन धरना खालामो और डायरेक्ट वीडियो तो हर चुनाव में जितनी ट्राइबल है उसके पास अभी दिल खराब किया है हर चुनाव का हर आदमी TRIPURA को सपोर्ट करता है महाराज था तो आने भैया हम हमारा जनता के लिए हम हर चीज देने के लिए तैयार है हम पैसा नहीं मांगता है हम हमारा संपत्ति नहीं मांगता है हम चाहते हैं TRIPURA का जनजाति TRIPURA का हर ट्राइबल जब तक मुक्त हो जाएगा तब हम पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देगा दुख रहो TRIPURA से हाइटा लेगी TRIPURA से बोला आपकी और चर्चा करी जरा मोबाइल की से खाई बने रहो अब आप ही लो नहीं जा कि दोनों को कोई छाट चारी बनो TRIPURA से हाई करने जाते हैं और खाई अवन गया और ताखान तो ताकुरो তিনি অনেক কক চালাইকা অনেক চালাইকা যেমন
নরক বুট বিউই আং বুট বিউ দবিটা ভোট করে থাকা এবং মন্ত্রী থাকা নরক না আং বারবার হবো আর সাত সাতশো তাহলে কিছু মন্ত্রী 6 বার হাতটা নরক বুটিটা মন্ত্রী বলে 7 বার নরক বুটি একটা জয় বংলা কামো মন্ত্রী বংলা কামো আং নরক বেমান থাকা আং যতদিন তো ঢাক সংসার বেমান থাকা এই আমাদের ফুট নাই আনি এলাকার কোনো ত্রিপুরা কোনো দিন দিকাই হওয়ানি ক আনি বেতন চান চলানোরই তো আবু বলি না এই মতো জায়গা বলবে যত তাকে বুঝলো তিনি মায়ের ফিরে যাওয়া বেতন ভগবান নারা যায় যতন ধরে আনি এই যে বিশেষ তিনি এদিকে সালমান মানে পালাইবেন ভালো যতন আনি জবানি কিবা তিনি মহাসভা আয়োগ মহারাজ দেশে কাম করুন মহারাজ আয়োগ করুন হামায় खुलुमखा रामसानि ताकुते बुकसं नरबाय दिनि कक थाइसा शेयार खायमान बगे मा फायका अबं गासिनि मीडियाओ सामुखाय दंनाय रामसानि ताकुते बुकसंनि बगे कायसा खादुमानि कायसा नुजारि फायका सारि सालतान रोमै जों नुबुइ दङ जे खादुलायमाने आमनो तामनि बगे गांके सिनि टीटीएडीसी आजागो जे कायसा अर्डार कपि अंहरका अबंखा नरजतन नुखाना आजागो जों नुखा जे प्रिंट मीडिया जे खालायनाय जे इलेक्ट्रनिक्स मीडिया जे खालायनाय अब के बाहाय गाइडलाइंस नावै जे अब एंगेजमेंट रखा एबा केबा वर्क अर्डर अंहरका हास्ते हा गनानै गोबां मासिनि टीटीएडीसी नो बेलायखनो वानसुलायजाक सिं आंसाकबाय दङ हेनो वाइथाम सीएम बायबो मालायखा माने जे एड नि जे पलिसि दं माने आबरनो किसा चेंज खायनायनि बागै सालायमानि तावबो आ जे एड संनि जे रुल्स पलिसि तावबो हेनो थिके खालायजाया इनके बर बम हायके पलिसि के फलो खायनाय बरकि राज्य सरकारनि पलिसि न फलो खायका ना बर इच्छाते खालायका जे तावनि जे डिपार्टमेंट दं आबो बेलेकनो खादुमान को हायके संगारा आसुगै सीएम माइको सालायमारो इनके तावबो कताल ईएम जे हाय मानफिमानि सिनि ताकुक सुहेल बबा बहन सालसा मलाई क्या बरनो ती किसा सालायनानै नांगौ नि संगैसा सालसा बासुका फियाबा फाइनली कुनु कमक्रे किन्तु संगो साले सालतामो जे कायसा वाक अर्डार नु खाबो बेलेकनो खा खामका खातु खाताम नि बारे गांके जुदिनो सरकार राज्य सरकार तो साइमान ताकलाय बसरनो सुंगो जे ओमाहाय मीडिया सामुखाय दंनाय रनि बागै 65 कोटी टाका राखबाय जों साइमानो एडिशन रां गरे रां सगैया रां रजाया फियाबा प्रिंट मीडिया रो गांके एवरी इयर नो आगिनि जुगनि सिमिनो लाख लाख रां प्लामनि दं आव लाख लाख रां प्लाम माने आबो तिब्रा सारो मानथुं सोशल मीडिया सामुखायनाय रो ताई जारा टीवी चैनल चालू दंनाय रो बरनो एकटा परसेंटेज खाय रां बाथुम मेनो परसेंटेज सिस्टम केबो जों जमारि रेखा प्रोजेक्ट उनको सिस्टम रो खायनाय को साका बरंनि तो ऑफिसर लेवल नि बर रो खमो केबा बर आ गाइडलाइंस रो फॉलो खाया होय जे ताबुक जे अरसिनि तिब्रासा चैनल नि ओनली 4 चैनल नो सिमिरु आबंका सिनि खरां स्रांसाति खुंपय ताइ कक्तिब्रा बरक ताइता चैनल सिमिदा तिब्रा हास्तेव तिब्रा सारनि बागै कक साइ दं बरक सिमिदा एडिसी हामंनि बागै गाहामख्लाय सामुखाय दं गोबां मा ससियेल मीडिया थुयाते गारिनाय सिनि बर रक सामुखाय दं संजोगन साइमान गोबां मा सामुखायनाय र आं गोबां मा आंनि जि नुबै दं दंगर टीवी दं ककपिन दं दफानि जाति दं हापिं दं गोबां मा लेखामे सामु तो खाय दं जुदिनो सामु खाय दं के बरनि बागै बो किसा परसेंटेज पानर खांके बेलेकेन साव तामनि बागै बरनो सिमि ताइता चैनल नो सिमि रनानि थांगा एंगेजमेंट जुदिनो रनाय जा सरकारनि गाइडलाइन जुदिनो फॉलो खायनाय जा को ताइता चैनल एंगेजमेंट मानजाकदा आबनो कामके नायनायनि दरकार और दानै दिनै आनि खाय पर्सनालिटी खायबा सोंले बुसुल दरसि पुइतो साजाक सिनि जे ताबुक जे हंगो खुमुलुं हापां एबा केबा सिनि जे टीटीएडीसी हापां चालु दंनाय र सिनि तिब्रा सारा बर ताइ किसा गाहाम डेभलपमेन्ट सिनि तिब्रा सारानिबो सामुं खायन होननै जों नासिलायजाक नाहालायजाक बुइनि बखाक सो संसान सालिया सिनि मीडियानि बखाक ngै मासाव किसा सिनि रसामुं जगतनो बा सोंनुबुइ दङ ताइ सिनि मीडियानि जगतनो नुबुइ दङ दुइटा जगत बायना किसा रिलेशन दं माने बगे आं नुबुइ दं आं बगे आसा क खुलुगै क खेंगै सानानि थाया
tamkheba soi kerong radeti khaija khangke belai khono chao kemni kha khamiang nai tamne ngangke haike judi no abo ki official borok haino situi siatui na haila kan khlai dong ngangke abo future abo haino kha dulai tongnai baka hamia tongnai obo kaisa system rules যে তোমানে আর rules নো গাইড নো ফলো খাই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে পলিসি তোমানে আবো ইমিডিয়েটলি আবো ফাইনাল খাইতুং ফাইনালিজ খাইতুং যে যে বড় রমানা উপযুক্ত তম যে বড় রকনি আওয়াই মুং কাহাম যে বড় ন বোমা যে ব ক্যাটাগরি কে নং বাগনাই বাগিয়া আবো নো জনগণনি বসকা মনো ছাই কে রেখা যাও আর আং মানা নাংনাই ব মানা নাং মানে কইয়া যে কাহাম সামুং খাই তম বড় মনো সুজুর থুং অবো আং এজে ang Bukhoroksa media ni Tripura Business People Press Association ni Khoroksa Achukha ngai ang jonogon rong ni sini okok mungsungo je sini khumulung eba khaba je titi edisini haste hapang rong je tangbetang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one sukthung ni bele ke na hambai sini ujaga sini biking babu তিনি তাকক বুকজক রাদামালা হাইথাঙ্গা বারক প্রসঙ্গ গাইতাই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যারা বয়স ইন্দাক রহবাই সাইমনো প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সচিন্দ্র লাল সিং বিনি বসলা তিনি ও আশিস দর্শী নিজরাও ও পারানি যত্তর আনি রাংসাংনি তাকতে বুকসং কক বিছিল Tiga. Kalau CPM kayu aja, not CPM. Wansang ke Kongres. Oh Kongres ni jalawa di prasas jatuh CPM makanya. Makanya dah. Oh Kongres ni jala di prasas ha kalau kelai pada untuk tiga ni sengkarau, okra kau. Tiga. Hai pun samang seng jan liok liak. Oh Kongres ni amalo cara roh sini saimaya yongla ma yongla hnu nunu khayong ma yongla cara roh bura roh saimano oh mai khajo dikha molang kasi fur bat ho ma yongla mani mairum koto butui bai mui bai khisi khphaya jaise pura sakrubai muti khadi mai rong klai khama for thingo ha oh Kongres ni amalo oh maino singo sarisa Kongres tari ada, ha? Tari ada. बहुत कष्ट रखा कांग्रेस लोग सुनो ठीक है चीनी तिप्रासर चीन बड़ लोग कांग्रेस लोग ने कष्ट रखा मोने बगैर कांग्रेस याग योग आई नहीं तुम्हें तो कांग्रेस में तंगमालिया नहीं चीनी 10 देवर में चीनी लाम बनो लाम बुझिखा बिनी पारबो चीनी खोय डिस्ट्रिक्ट नो आनी पारबो खोय न नरेंद्र देवर में पारबो खोय न गाय रविन्द्र चश्मा थैथानाय रविन्द्र चश्मा नक्ति सिनिबा रविन्द्र चश्मा समाचरण नि बुसामारी आगे कारेन्ट मंत्री ते एडुकेशन मंत्री का झूठ नि अमलो ति सिनिबा न बरंनि पारावा आनी एकी पारा नरेंद्र देवम न एनसी देवम पारावा एक पारा एनसी का नि यंग सिकलै गाय ओ रविन्द्र चश्मा का आनी काका क्लै हा सिनि पारा कासे थानसा गाव कांग्रेस नि अमलो ममसे थातो का सिनि बरनो न जों सिनि बरनो मुक्तिरेना बगै ओ दशरथ देव नि नेतृत्व निपेन चक्रवर्ती नेतृत्व सुदैन्य तैतमा खोयनि हते तमसे खोयनि तमसे खोयनि विद्या देवमा बरंनि नेतृत्व तुमसा तमसि तिप्रासनि बंशरक सीपीएम खाया देबा प्रथम मुख्यमंत्री का निपेन चक्रवर्ती तारपरे दशरथ देवखा जे मात्र निपेन चक्रवर्ती पाइखा दशरथ पाइखा दशरथ बथिना लगते मुख्यमंत्री जाब दशरथ पाइखा निपेन पाइखा चीनी बड़ रंग काखलना श्रमका माने काखल थाका ओ मानिक सरकार आफुरनि सीपीएम दशरथनि सीपीएम निपेन चक्रवर्तीनि सीपीएम मानिक सरकार सीपीएम अनेक हरबाइसाल डिफारेंस आजि हिंगा चीनी बड़ रंग जारा सीपीएम खाइजा चीनी बड़ रंग जारा बयस को खाइजा बड़ का दाम मानो इज्जत मानो जे मात्र नंगनिगुजा बाचानाय मानिक सरकारनि थानि जाफा जेसम फाइट्रुगा आप्रंगाय चीनी जारा सीपीएम खाइना जतन नखक जाबाय जतन खाइजाबाय
chini CPM khairok afro ka bonchito khajaga chini Tripura sarok afron chini ka aste chini chara Tripura sarok tei kubuni party khainung changkha ora se different CPM mane na Tripura sa mane na joto CPM khayoge kok kubi kok mo ha tentang CPM chini aste jara sikkitong khajak jara nongni bosabotui jara okrarok chini buma buha tongnai rok joto CPM khajak chini dadu song joto CPM khajak tentang aste o CPM no khaliaba जों जखन साइमाखा CPM रक संग सुसन खायो CPM संग बंचित खायो CPM चिनि बागे डेन्जार CPM चिनि बंसनो सेस खाइसिनाय आफ्रोका जरा शिक्षित बर जों आस्ते सरक जगै थाइजा साबसिन बरंग मुथांसिनाय जों आफ्रो CPM नि हयतो जत मुक्ति माना बगै जों आस्ते थाइजा 2018 बीजेपी IPFT मिली लाये हाँ वो CPM न लड़ाई कर मा हरक न बगै लांटिं बाय थांले वासे रिजा खुगुरि बाय बक्स प्रचुर संख्यक तुई IPFT 9টা সিট তুই 10টা বর্তমানে কাইছে ফেল খাবো ধনঞ্জয় ইয়াংগনি 10টা বর্তমানে 9টা मांखा जों प्रचुर संख्यक बीजेपी बो आफ्रो 8टा बसुम 8टा 9टा मांखा हा मानो या कोई जों एকক संख्यक गोबां खाय जों सरकार तिप्रासा जागा है थांगाय वासे लिक CPM जिरो थां बीजेपी वासे हां काव जे तिप्रासारक जतनो वासे रिखा CPM हारि ना बगै जतनो बीजेपी इहा आय IPFT सरकार फाइगा 18 फाइले तानानि जरा नंनानि जरा सामतानानि जरा सरकार फाइगा चालायसनायले बसाबते चाकरि लायसनाय लामा हामलिसनाय ओ मते हाइलाइट डक्सिन लायसनाय नग रिसनाय आफ्रो हकाय तिनि बररक ईश्वरनि अभिशाप जाजक बररक जों सरकार तो तंलिया गोताल सरकार गठन खाइलायै मारिनाय सिरिमाय तलायसगा sama bakal tolong lihat, tiga, mari naik, di pasar cara jibon na siri kopi lot, na faide, mana bakal tukus kiri, tiga, BJP lokai o Modi jikai, लेके जाओ, mana bakal tukus kiri, नहीं चाहिए, देना पड़ेगा सारी तो नहीं क्या, हाँ, tiga, लेके जाओ तिप्रासा उन्नति हो तिप्रासा शिक्षा हो आप लोग नहीं चाहिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा मुझे तो क्यों चिंतित सारा जीवन उंगली आता कपाल हमने तिप्रासा मान मजा का तो नहीं होगा wan सुगुना देना रखो करो दरा आने बाबू ने समान रखो वाती भाई प्रो हाथी हुआ का तमाम वाती जमानजा वाती मंजा यादा वाती फाइब्रो साथी हुआ का वाती मंजा गो वाती मंगा सीजा का बिसी वाती मंजा भी सीजा का लुम्बो लुम्यादा सरकार बाई करी है का वाती मंजा गो नंगा पर कोनो उन्नति खाइमिया दफानि सामंग तांगमाया तासा फाइदे no नासिनाया है रीडी नो इधरी नो रिया जाति अभिशाप जागासिनो अतिफ्रा सरक गलाय कष्ट दं दुख दं दिनै 23 आगस्ट 6 शिड्यूल हाइकाबा एडिसि मामानि साल अबनरुक साइनो एडिसि आमसाय हाइकाबा अबनो तुइनो पालाय जागै दङ अबो बाहायका मांखा बुनि हिस्टोरी बा बमहायरो किसा निनि बिउ बा किसा सायखना गायस balaka hambai जरा न्यूज नंतिनि 6 शिड्यूल नि सालपालाय माजरावो अबन तुइ आनि एक्सपीरियंस अर्थात आनि जे तथ्य कलेक्शन खाइजाक बिसिंगो शेयर खायानो सिनबरगो चैनल बिसिति जरा तासु दा कामके शेयर सितुन कांतिनने कसम करम पितिकिसा खुसावनो 6 शिड्यूल बाहायके इंडिया ने संविधान संयोजन खा बा आबो काइसा पार्टनर जाखा आबोनि हिस्ट्री आं पिला सानायो आबोंखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो
1765 যখন বড় কলকাতাও বড়নি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক্সপান্ডেড খাইকা আসামবো গাবনি পরে বড় নানিকা হিলি এরিয়াও কাড্রগ আকর খুব হামকা মূল্যবান দङ নিনে উতাবো পাইন বুফাং রক শিলং রক রুদিবা গমাই गोबां মূল্যবান বুফাং রক অর্থাৎ ফরেস্ট রিসোর্সেস गोबां खायनो दङ गाबोन बागै बर्तमान समका अबाय केना बर कासा 1882 काय बर पास लागे कासा बंगनि कासा रेगुलेशन नंबर 10 अबाय के इस्ट इंडिया कंपनी और सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन पपुलरली आबनो बैसायमनो गोबां खायना मा सिजागन कथा नन रेगुलेटेड सिस्टम आरो कोनो माने बारा दरा म करे मा कायनो बरक समका गाबोन तैक्सा बरक 1915 The Government of India Act 1915 to 19 under 52A New Provinces Act ni berkasakai Northeastern bagai stang patako. Yang kabar samka kaino senambai berabono backward track area. Mana backward track ni TRACT track area ni bera ain senambai tabo bora na abos samka mane Garo Hills Khasi Jayantia Hills, Mikir Hills, abokai Nogang by Sipsagoni Kasarota district lagabo. Okay? Take a North Kasar Hills, Tabusum Kasarmanu Gor Dimasa Tomatako. Okay, Naga Hills, Tabu Nagaland, Lusa Hills, Tabu Mizoram State, the Sandia Frontier Track, okay, Balipara Frontier Track, Lakhimpur Frontier Track, abokai mix area rumi. Amai ke borok asan ainsamka noita region no borok Lakhimpur soho antege sambai khlaika olate isa parabna hai The Government of India Act 1935 bekai bok terminology bekai ba hinmano backward tax ni hai hin porte sabno khlai bor frame khlaika ka shiksitol ni kokbor phekan kai jokhon naki British rock Bharat Sadhina tarina bage bor nord ko sarai borok yakar sanai ga সময় kai বর্ণিন কিছু সাজিশ অত বনি বা হিন্দে কে সাজিশ বা বর্ণিন কিছু একবাই এক তাহলে আপনো পরামর্শ বাংলা বেমানি কনসালটেশন বাই একাই নর্থ ইস্টার্নে বিশেষ করে আপরো যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী একাই তিনি হয়তো বাক্সা তাকসু জাতি দিয়ে দেশিন আং বললে খানায়াকো কোনো লোকালি পত্র পত্রিকা ওয়ান্দিরবো সিমানো একো TTADC अर्थात डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बु फाकाय सामने हिजाक जेमन फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हलाय माहायनो एंकाय थेगो बाहायनो कासा जे एम निकोलास नि कासा खासी बखुब एडुकेटेड बलनो ना कर एडुकेशन के फेजाक जे एम निकोल्स नसे बिनि वान सुमा बेनो बाफ्रो गोपीनाथ बरदलयनो ब Anggo Klaika Saka Samani Pore Keno Constitutional Jokon Constituent Assembly Nei Kaisa Barot ni Songbidan Chile Put Songmani o Constituent Assembly ni Kok Pekan Kano Phadi Sin Tripura Kai Saba Protangka Kai Sung Semano Beristar Girija Shankar Guho এই অবায় কেন যে 500 জন উপর একজ্যাক্ট নাম্বার আছে তোমার দাবা টিকলালিয়া দা সারা ভারত নি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নাই আ অ্যাসেম্বলি নি বিসিঙ্গ সংবিধান সীমা বিসিঙ্গ ফান্ডাম আব কাছে বাংলা যাবলে গাই ফান্ডামেন্টাল রাইটস নি আবনি যে সাব কমিটি হিসাবে আরো আসু ফাংখা আসামনি অজরানি মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র বনে এন্টাইটেল হকাই প্রিমিয়ার নো প্রধানমন্ত্রী হেতাকো আসামনি প্রধানমন্ত্রী প্রিমিয়ার অফ দ্য আসাম বনি মুংখা গোপীনাথ বরদলৈ বন চেয়ারম্যান খাইয়ে সাব কমিটি ফান্ডামেন্টাল রাইট নি কাইসা অ যে চাপটানি সাব কমিটি ও বর্ণ অর নর্থ ইস্টার্নি যে সিয়া রিংয়া বা কলক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাইজার বাগৈ কাইসা ব স্পেশাল প্রভিজন আর ওকা 244 আর ও সং ni tu abo provision no khlaye kai ar o borok চারজনা khlaye committee khlaijaka go khai bobeke pajona
Engkai abon bisingo saba ka Gopinath Bordoloi engkai tai JM Nichols Roy engkai tai kisangka Rupnath Brahma Buru engkai Ebi Thakar engkai aboto non buru no engkai Mayang Nokha engkai bo kasa Naga group ni engkai abose aboni ulobono replace kate masa Aliba Imti nei Karbili jana o je Nokha ni bonji nang kai abo jaga tonglian cerkai o Aliaba Imti Nokharai Afrikai ini Sixidal provision edition klajak gasini Tripura o Sixidal provision et khajang mai kok Northeast ano busuk sung tribal groups song chin borok aborok ta phono kara kuis roklai ka chin borok baksa phono utos manglak actually Northeast ano total tribal ni subgroup ba communities engkai 145 sub tribes tong communities other Tripura communities Jamatia communities mahai tako halam communities mahai engkai Asamaya chin Tripura o sini borok Asamni Sixidal jesnamjak o provision of Meghalaya engkai Mizoram engkai sungsemano obai kai Assam o tinta state ano Sixidal jokhon abo jotono age Assamni ontobukto tongmani borok kagai thangbo bongarawo engkai sungsemano Assam o tinta abo district council tongo Meghalaya tinta tongo Tripura ekta Mizoram tinta total Northeast tabuk 10 existing district council tongo engkai sungsemano 1979 after communist rok khomota tongo engkai borok no bill no borok assembly pass kara March maso borok bill no pass kara hoka kaboni pore 23 borok abono gopon ballot by khlaioi assembly borok amtike borok 15 January abai ke borok khlaioi motamoti desa khlaika engkai sesemeso sungmanka 5th sidol ni adole plus sung o je 244A aborok 1 by 7 motamoti suno 5th sidol ni authority power by no ADC khai jagmani engkai sesemeso 6th sidol ni ponitonka parliament 49 amendment no tui khlaioi tini Tripura o abo 23 tarik August parliament pass hongka a bill no parliament gotomai prostab tono ba proposal engkai ba introduce khane engkai sungsema former ex prime minister PB Narasimha Rao ba pro parliament o 23 August parliament tisaka gaboni podekhai o parliament ni je Bob explain ke porikha rekha pataka bangma tamni bagai Tripura o district council ma phaika aroni borok minority income saka economic social bongni belai kan backward ni kabang ma explanation ma pore aro jotono gosilai bill passing ithangka ga Tripura kajya paringka aka sung seman tabuk phari Sixidal provision sung abo 244 tu ni wo sung plus kan komani tai article 252 ni act engka Northeastern region abo sung je tongmani abo to সংবিধান ang gilai thaka engka sung semano je formation of the TTADC 18 January 1942 ka abna advertise khlaina bagai 49 amendment khlaioi abo 1 tarik April 1985 hajakai kajya paringkha area apru tongmai tini takhurong bukhro ngoni bising sanaino je samoyo first TTADC area identify khlaijak pro area bogolic ba geographical area ba political area identify khlaijak pro aboni area tongmani 7132.56 square kilometer kongoni engkai
आज tabuk kento naine ekha sung onek komi thangka engka tabuk oma hekaino kebang ma area tebo komi kha tabuk jodi uno teisa bono koni ko edc area ti tabuk separate sanai rok man thangka kai tebo area komi nai tani bagai kai kebang ma revenue rono je manik sakar ni mukhamantri tongma jarawo kebang ma revenue rono boro minus laibeka bag baikha mane je TTADC ni revenue general revenue by at klai tosil ni oite ko klai map tap klai kibe kode kis khaka ching bodabo tabuk phano mukri thangja tongku ekan tak sane makai 46 amendment no Narasimha Rao bo bill no kaisa ustap ko klai ka ko tisaka ka abono joton pas ka todo tai ko gasa pas ka bo busubai paragraph 17 aro kaisa jas ko kisi jase extension klayu aro kono kabang jarawo ang pari khnar jas our paragraph 17 after the words of the Meghalaya at both the places where they occur the words or Tripura shall be inserted অর্থাৎ যে মেঘালয় ni kok siyak tamani aboni jasuklogo Tripura no insert khlaidika ba u khata kaisa sengom damni taban mo khata kaisa page no ang suburi ka mai amsu kok saoise parliament pass klayu engka ase khlayen na pasangka gaseng edisiman ka gaseng rom di sorasini simi taklai testere ogas kaita baksa seng kebang ma bisi palai manulia abir bisi palai ka tabo district council ni power and function abo to sangatik angaju saka kenjo arongni bekreng kure boro phezori maya ang kongreng mong dinakhe malik tango musur masa sikon sapa wari sawi basakhiman sibu uronos phataklai manya boroni bekreng tongo bahar pon to mano kokai mokai mano engkau mahaino oi edisi kai Gopinath Boro doloi bangka tabu bor to klai ka kaisa jaga jami transfer khemalia sung saimano 6 dil bisingo kai Born Land Protection Kabotik chini orobo 6 dil provision 1984 wo na tomaya obo 43 bosor sekang na klai nai 1994 no Tripura Assam Hamar logol ge jotono omai keno annexed territory hine parliament ti bill ti sana bagai Jawaharlal Nehru Gobindo Bala Ponsong hindi bagai kusis klai ka ba try klai ka KOKBOROK ka site to khaba kapai nei ka ga samoyo sini borok বিশেষ করিয়া ওয়ানজে সিগিতরনি দালাল লঙ্গই আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত চাই না আমরা স্বতন্ত্র ত্রিপুরা চাই নেই যারা আফ্রো গণমুক্তি পরিষদ খাইনে ত্রিপুরা সড়ক আফ্রোসিন বড় মেজরিটি গাই মেজরিটি ফানো আসাময় প্রায় 4 লক্ষ কাছাকাছি অলরেডি ত্রিপুরানি 300 কেম্ব বড় ফাইসক বজাত এঙ্কা আসাময় বড় ভোটার লিস্ট দাবায়াকো आंगो तिनी शिक्षण दांता सका किसे लाइव मा सिपाइथुन एबं केबो आमने आने मन तो तथ्य म बिनम म बनगारे रुंकाय आं बे फाइसलाइन साइथुन जेकुनु टीवी चैनल नेशनल गो एबा आन बिरुदे ब फेक गो खलायो नै केस खाइतु ककरि आंगर जत ल बय जे पार्लियामेंट आन्थने अमेंडमेंट बय तंगो कन्स्टिट्यूशन बय तो से मने सेट तो आन्थने एंकाय 6 सिडुलनि बय बतो आन्थने de jot to tथ्य न आंगर बक्स अब आनि कक साइथुन या आं बक्सा रां कथा काइसो अकमासो ओ फनन नासिना मुसुंगरि हने बैसापा न बक्सा बफुंगे सारन ताखुर बुखो आनता नासिदि आंता म साइतनखा नरक साइमानु सिबुक्सिनि बरंनि बागो उपकार तो तंग जों बक्सा साइमिया ताबो का साइंटिफिक बागे साइमाका उपकार दंगो सिबुरक इनसेक्ट मुसुरं पत्रा पद बिसाक्तो माने चावै अनेक किसुसं भाइरास साइते बाइसिरु नेक्स्ट बक्सगो टेंटो टेके सातंगो नाकेर मणि मुक्ता जेता अब 7 राजानि दन फासु पायाफुन सिबुनार मुक्तार मालु साइब्लसं सिनामार बयदुं बुला तंगना अब करिया ना करिया अंका बाका सिनामा बयदो सुनुना बा अंका आंगाबा समाहाय आंगा पंता साइतंकाय आंता मसा आबनसे जारा बुद्धिजीबी सिगितरक गथुके वान सगै नायदि आं जे साइतमने तारिख डेट साइतमने जे हिस्ट्री साइतम बुं साइतम अब कुबुया तंग नर करेक्ट मैन इंडिया आंगा बस्तिनि कयु शिक्षितल माने संताबो 84 बाय
tumung sung saka surasi suranobui sar sodong ka prai ponca edising man tahu sung motamuti to kabla ke ba suranobui ke 10 saro phake kuri sodokai busuk 30 angka prai 39 bosor siksidal mama nengka angka tahu fana sini je English ke fertility mano kaisa Bangla ko urborota ba sengkai henta hak ham sengta hak ham ni ফসল বথাই মাই আং মাহে এডিশন কোন বথাই কাম মাওয়াকরি আং মনুক জায়গা অর সাবতাম খাই তংকাই যে এডিশ থানাই কাংকাই বিশেষ করে আঞ্চলিক পার্টি থানা কাকে তাংলাই বেশিকে তংথলাই চালাই যাও আগি দাবি কাকা নাই আঙা ববে হিংসা নিনাং মাইয়া ফেব শৃঙ্খলা করি সিপিএম রলে কেন্দ্র বংলা কাইসা পার্টি বকে জাম্বা বরক শাসন খেপুরকাই গরিফানাং বরক কাহামকাই ন কাইসেমুই বরক প্রশাসন আধ্যকাই চালাবো ফেব আঞ্চলিক পার্টি তংফুরকাই আংনানি মানি যে 93 খুব সম্ভবত 91 এডিসি ইলেকশন খানা 91 প্রভু আশুখা প্রায় এনপিটি টিউজেস নি আপ্রভু নাইনি মানি 5 বছর ফুমালিয়া দলা দলিঙ্গै বাইথাং যাওকা আমপর নেক্সট আইসো ফাইকা 2000 সন আইপিএফটি রক হাইকে ওলা বাক্সা দল সারকা সিপিএম দালালঙ্গै সিপিএম मैथांगै मा ब्रिदा माबा 5 বছর 5 जना समबदल नाय के बुंनाय के तस मानदांनाय 5 जना सीएम रक सालाय जाका आंगो सनाय र हाया समाय आबो नेचारेली इंगै थांगा उनखा पाइका पास ताय मुतुखाय मास लाइबो मास न्यू जनरेशन ऑफ हिस्ट्री रिसर्च पाइका बरकनो सिटन सातुम एंकाय दिनै जों एडिशन बेस खालिनो ताबो सिनि पलिटिकल आबनो पलिटिकल हान्टार मानतामा राजनैतिक शिकार खालायदों दलसा যখন আইএনপিটি 2000 সন যত আঞ্চলিক পার্টি থামসাংলাयै আফুর আইএনপিটি লাইকা টিউজেস সবাইকা টিএনবি সবাইকা अंगाय টিটিএনসি আইপিএফটি সাদা টিএসপিপি সবাই আফুর খাইকা ইস্যুটি সবাতামো অ্যাসেম্বলি সি 50% চিনি ডিমান্ড সেকেন্ড নংকাই এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ যে ইনা লাইন পারমিট চালু মাখানি থার্ড अंके तंग तमनि बावनि इशू जारा तिनि आईएनपिटी आफुर खायतना मुइतुखा नायथुन वान सतो रात गया बाद गया हनै बुरै रांबो हायाके थुमा हाय आबो हायसिनामा नुमा हायङै लेसुनिया कारण अमो दफान थैथुमानि इसन थानिबो अबिसाब मासानाय किन्तु तिनि नों हयतो जवला जफाङै तङानो ब समय नि नगो नि नुखुङनि नि सागो अबिसाब सायमुं इसनिफ्रायनो केबो सायमिया आंबो सायमिया नों सायमिया आबो आं सायमुं नि माको आं नुगै दङ त्रिपुराव आं बयसा आं नुगै दङ आं ताबो 50 up 60 नि तलाव तंनाय बरक आं नुगै फेका जे क्लास 4 परिफेन्सिमनो अ टिटिएडिसि सानमानि आन्दोलन टीएसएफ आंबो आन्दोलन मा जरित अंखा क्लास 4 से एंकाय आबोनि गावना आं ताबुक साननाय माखा मसे जों खाबाय खुबाय जे दफाना हामजो गुमानि फियाबा चिन्थान्ते कैसा नंनि कगनक फातानि कग फाता थायङै थांगो एंगा सेसे मेसे जों दफा दुफु लायमैया जाति गुस्तिन हालायै आं 2000 सनि आईपीएफटी रो फुरुनुखा किसे मिसे जाफ्रो साख्रि लय मारो जे बरन साख्रि ग्रिफा साइमान आबरन साख्रि रोटलायो जो सरकार फाइब्रो बाहायनांखा जे कांग्रेस टीयूजेस अलायंस गवर्नमेंट फाइब्रो नुखा जे बरन पार्टी बाय कोनो सम्पर्क करै अंगा फियाबा आफ्रो जे गोबांमा कताल टीयूजेस नि फैलेका बर टीयूजेस थिं खाइसमाया सीपीएम टीएससी वास सी इको खाइतनरक एसेबाय खाइतनरक त्रिपुरासान आजाखान टीयूजेस अलायंस खमता फाइके फाट फैले कमिटि खालायका आं नुखा साकिरि जाजगा हाई स्कूल नि मास्टर नि बिहिक दद्र एक्सटर्नल वे केबिटी रो लाइका अब आं कोनो सेंग्रा आं कबां नुखा इवेन जे बर बुफा साकिरि खाइजाक अफ साकिरि नाङि फेबा जारा करै बागिनो साइसना टीयूजेस लाइन नगो मातया खाखर बिबिं तनाय बंनि बसाबुति र ताबु माइया बुरान थायका generation after generation gone their life without any value of
national movement ko mo hai system krui je jati ko sino kan ka soi aming pojon tori me ngi sini baking lekha KOKBOROK no chin thani jara tabo ancholik party mana angjara jara wan sunai mani ancholik party khima ba tem se chikon bula ka deborma jamatia koloi molsong laise oh musono nang sne ko homo nang sne ko phiaba national party o thanga kai nang aro aptike thanga ticket bo bagjak ja ticket bo san tongmuya ngai awon ancholik party khima ni bisu jotoi kaham result busra he result ancholik party o sabna samabo sabsomay na ba agibo mukha borok sabno ti khayanai gabon kisu eta group bakur abo hai borong bondu bandau osomo baise borni majority abonono pradai manu banglai khai english ka priority ruwei ngai omai khayu ngai sun tabuk last fasidi last in thansali moben agin to laika last in thansali so sraisa kinuka abo haina je jagao জনগণ সানি দ্রাক্ষাওই জেলা হাবই বেলমান টমেরক আবরক সেটা মথানি একদম পিক পজিশন গো রিজার্ভ যে বড়রক দফানি অনেক কিছু করাপশন খাইয়ে আগে এমএলএ তুমি মন্ত্রী সব ওই যে সাপা খাইয়ে কলঙ্কারি চাকরি ফলাইরক বরক সেটা হাইন হাইতেসা আধিপত্য খাইনে খাইতংকা অক্রই একে তাবো ধারাবাহিক সায়েন্স খাইও NCNT best leka separate tamge malia ang sawo separate jarana tini bo wansuptun kaisa bichi burang kau tongo ha bosomoti samne kaisa kubile tongo su o srishtikarta bangla khane srishtikarta english ba inkai there is one living creator God who is looking towards all universe. He is seeing the matter where how it is going on injustice to the several groups of peoples ishor no goitongo nugyangya tini hoyto tini sakri montri mane bo rang kodi kodi khai name bename jahakai building pemano hoyto tai 2-3 বছর বগরাং কই semia কিন্তু ishor ni action katiya ishor kan na system nai tangthorisan granai sheshe me sakai jokhon nang prokai nini generation ase nanga next generation angno khabla kormosari kabangma পঞ্চায়েত সেক্রেটারি খায় হম খায় ওয়ার্গদার বই কোটি কোটির মালিক বসা থৈ মাথাঙ্গো বসা মতিং থাঙ্গো মতিং থাঙ্কা দ্রাগস আই থামাইকা অনেক কিছু মুইতঙ্গো তামনি বাগেন খনা তাম বাগেন খনা তিনি সোंनोगो অফিসার কতর তিনি ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ করিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট খানায় টিসিএস অফিসার Homong video sinti prasasini bukung bara sakuma pangton jasa pangton wargotar kuti bu agotla bibine jaga nok khlaleyo name bename khlaleyo koidin lasting khaina asai family jara pheke to matha nai obhai corruption mani pornam tamo o da fani development maiya enka abhai corruption sabori to nin ki prasano tan bage sisaiya tabo emon ain tongo ang busango party ke tau kai jodorje kuboi dafna hamna phaikan kai party bolda political party khaine ado social justice ni kaise movement ni সংগঠন ta party mane rasbuto bosadan party ya kai je movement khaina thango o movement ni jara ano সমর্থন phaikan kai ani nahar mo wansum ka wahiya ang social regulation matuna chatana marganai ain masinai ang noko porno kerong thangi raida ma saine ma bujungai ani borok mairum 10 kg free ma ka bo magna man ka thol tong jau ei je Narendra Modi mairum ni sai kane prasar khajago Narendra Modi ni bo phani re aro eta rang ni khoni re tongba abo bani ni ani levy tax GST na o rang no o jagra interim bo ko otro hak ane ang bin hate baksana rungu ha angka aro khansing boro mairo mangnang le man to khansno abai baksa basan jede ba amader প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহোদয় ঘরে ঘরে চাল 10 কেজি 5 কেজি করে খাওয়াইছে ফ্রি বাবা তিনি নর ওয়ানস কই নাদি আমি ইন জেনারেল সেটো পার্টি নি আঙ্গ পার্টি বিরোধী সময়া সরকার হাইনা সময়া
practical ni suffering ba ni je consumption khaita ma sang sai dong tini mairong busu kejing hanai ni ji mairong ka hamsa nai kai tabo 40 ni por mang sanai ration station engkai 30 ni bising otong nai engkai ni dal busung kha 2014 ni pore angko khaina di gas busu tomani 400 tau 1300 black angka 1500 ma paili satro satri bar ngai simboro bobo kaham ang kisu local media roksin borono jara BJP khane ang masapa hanya sin boro ba bubuto abla je sadio maso BJP khlaike tau sin boro na kono ganang snapun very wonderful nang tini rabar bagan musud nang kon kok sakang example nang rabar sara baro merna tumai sari ha nana buku ba ka sara malia kan nang tabuku arang kesari khota no nang sara kere ka kan tapro rabar sini sim tango rang tango nono sakang ka nang sara sekre ta bai kai nai ni jaga sekre deng bai kai nai ni forest joela ek ni kono angko kre ni kuma direction kre simana kre bai kai nang sanai sari tahu tu sengki cakna ganang sijaja boroda na sijaja borogya ha age sini sera ko sunu we huk khlai mar ko tabo o athro murawang nugoi tongo kham tamla ye bina haba wasa bina hasika sung socialist समाज गठन मुलखाय huk khlaleyo bina roi thale ngar lebo lengla tong to pal ba pal ka pa sal ama ki agul khlai alwa leyo wasa no tini angka ninara ka 2 sal sung ka bina 2 sal ka bina thang ka ba nge de ba angka ba joto daga samuk abna socialist ba united le abono no angka sini ka raso tibi da rok thim thansang gai angka jona sadharano je mansak hasa misa suren thruoi montri MLA sarna susi ani wan suma azagaja tomungno Tripura sorok anolida ang president secretary sanawo ya o kasang warka denge সংগঠন tabu je songsamawo social justice movement no haikangke ani samung tamo tongai ora phogna kichu kure baksa ba khokangkala kere kebe maya nang se convince hanangya tabo nang BJP khlaibo ni national level national council Tripura samab suto ano saidi angla dungke tahu masapono sini boram ganang rampodo boto belai khaino kusam borok bisa Hindu Porishad Tripura rajya ko jak ang bono tinpu ma kayu tan ke bor ang sammang kayu bokit BJP national council member da pun dinang lak ang khakayu policy maker group boto tong ranta BJP no kasate policy maker group tong blobong ne angka bo hai 40 jana ba 70 jana ba 50 jana kan member tong bla anthony BJP rules and regulations tong ang khlogi semano abun tike usengkang sawano tabuk tabun topic samai tab jasang tango highlight line ka buto tang ba sidi BJP khayone ang nono masaba hanya saitini ketu nini BJP ning je khai tomon to saitomani chini sarkar tomani nin Tripura sa BJP khane butang mani FIR kai mani kun dina police somya abun mo je sarasara dato hondagi ya nang mai nang buzla thili tong sundu angabo kangka semano ana rogo Tripura mo thaningai ro jokon tokru rifuro go anara police phakable ha ani bondhu bandhaw approach prashason tangai rok saimani porok SPin pono dagire ka phakable naro DSP ro phakable nina bo sinja borto tongka tongu ngka cash khlainda man yang khiya ga tamungoi cash khayano bo mangni mak thangjawano bo anti prasamla teb dukhuman jawano rang puisa payano ngka ang thili able ola apro poro onaro ko masula jantu ikana rasu boino wansula ka te isa pro bahin hai baro phaikwa nina te sha tak khabo angka ngka borro sini ka sinu mangni mathon sin mangni mathon jero manda blapto ngka ang ska ka dai dikhai da kan khaiya tang khaiya ke dai khai ta ni gobang mang saka te BJP nan lida koto rok IPFT lida koto rok gotna unglai IPFT BJP sarkar tongai bulai tongmani এমনকি MP রেবতী ত্রিপুরা নগ বরংগনাং চিনি রেবতী নগ IPFT বড় থাকতো খলে বখলাই তো গেদবা तमाम গাড়ি গরু বখলাই আবু বিচার ক্যাসিং ya পলিটিক্যাল অফ ইংবাসারি ইন্ডিয়া গাজাং খাইয়া সেরকা আং তিনে পামা বাগাও কোন সাইতো হাকাই ও ত্রিপুরা সরক বখওয়াই চিমি সেসিন দফা দফাসু নং দফানা হামদৈ তো হাকাই খমাজ খেমিয়া হা
ani birri kok saka ga bontang bothare khibdi bui khibdi mutei khlaidi ang sudu tak Tripura sarano o jara comment khaine no noro obo kok sitra ro comment ta practice ta khlaidi abo kai anchibla society thangsoyo nino buma tongo nang bumani arne asai phayo amani rungti comment phayo kai nino solani bo nino phabai no ma thuina abo bo use khlaina ngasai phayo lasina nangai bli anga tangi सबसमय ang tawo obo tusangkai khanaba siri waide wai khankai boro boko sabu jara sikla salai ba je sapano comment khai ebon buri rok pojon to kok bisri behia mani te sawo ga abono no lasi no wansugui naila amo hasung civilized society na thangdi an civilized bahar na ta thani anga kaijo engka tinis o siksidol dewa tamo sini tamo result mangka engka sini borok ang miyong na baksa saka sadin Tripura ta sung poradin yes sung ba boro sadin to nagor sadin to flat tilai ko loyo din lo gari ji tong tholai salai neng mai kamai to ang wano waching boro no sin borok khabai khukbai wan sugoi ya prisana ringia taburuling patio to hangkai no gari tilai dum sare flat tilai khapla to ha srai sannang na তিনি যে বিজেপি অংশ ত্রিপুরা ও তাই 20 বছর সিপিএম হাই খাইতাম বানো সিপিএম নিকে তুলনা প্রশাসন কা চাকরি বাকরি কে প্রাইস কাবাং রু বিজেপি রখাই ডবল ইঞ্জিনিয়ার ইমাইয়া সিপিএম রকা কোন দিন ডবল ইঞ্জিন মাই খুবংনি বংনি কে সসন সিঙ্গেল ইঞ্জিন বাই মাং সিখা জাঙ্গা আঙ্গারো তা সিপিএম খাইও সামায়া সিপিএম পক সামায়া গা সিপিএম না আঙ্গাবো সো সিপিএম সিনি বড়তে যত ন সিপিএম থাকে 20টা সিট মাং আগে তো 19টা তুই ফেকা দুইবার তুমি ফেপনা সিপিএম তে 100% পরিফান ত্রিপুরাসনি সমাধানে কোনো বংথানি স্টার গ্রই বংনি লিডার ছাতন তিনি কিছু বং ডাইরেকশন করে পর জাস্ট পলিটিক্যাল খাইদা আবনা জাস্ট পলিটিক্যাল গেম নি বাকি বড় চলিও প্রশাসনি বাকি চলিও কিন্তু অ ত্রিপুরাসনি যে অ হানি বসারাवनि যে থাংনানি বাকি তংনানি বাকি নাঙै তংমানি याप्रि बंथानि किच्छु नाहारमुं ग्रै इवेन आंखो रिसार्च खाइनेखा तिनो मेरे एम्बिसिडर जतन खनातुन ताबो सुजरा चिन बरराव नेशनल पार्टी खाइमानि आरोबो दुरदर्शिता ग्रै सीपीएम बो ताबो सुजरा नों पलिट ब्युरोनि सदस्य मासाखाय तने जागो आबो बो पश्चिम बंगनि फाइनाय निपेन चक्रवर्ती 1950 फाइयो बसाई थांका आबोनी परे ताव अनेक सरकार बांग्ला हानि फेमानि 1954 से बरक उदयपुर बोमा फासंग बसारे फुसा भाफायो 1954 सुबिना दिसांगे तथ्य बरक बंगनि थां 45 नायनाय सिदि बुफासंनि 1954 नि परे 57 का बिताल 45 बुफाने मानो सोवानस फायारो अंका बरक से नेक्स्ट निपेन चक्रवर्ती नि परे का सब माका मानिक सरकारी जाफा कोन थांका ओ राजारक सिंहासन आसु तु मटक थुइमा हाय कनिनि कोंथाय बारा अ हानि गुसा अ मटक मारा मानखा मान्या निनि पलिट ब्युरो नहिन जे चिफ पॉलिटिकल डिसिजन नानाय रक पाइथाक एक्सट्रीम लस नानाय रक पार्टीनि प्रोपागेंडा नानाय रक आबो हंका पलिट ब्युरो सदस्य फाइडि कांग्रेस काउन्सिल जुम्बुइ जरा मासम मुसु मंत्री तो लाइखा तबे आसे कबांगिया एमएलए रो बंगलाइखा फेबा मासापानो सीडब्ल्यूसी नि बगा तंगो सेंट्रल वर्किंग कमिटी ओ सांगनो 39 जना का रिफॉर्म खाइया आगे 34 तमनि हंका आरा त्रिपुरा सा तो गरै सावा तो हाइन हाय वानि समा तो तांगे नों मासा सानि माया केवा जदिं बीजेपी खाइतंखाय आगे कांग्रेस खाइतंहायखाय हा नों आरो 40 जना नि 39 जना बा 50 जना जे वर्किंग सीडब्ल्यूसी माने सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि जे आरो से पॉलिसी मेकिंग आरो नों मेंबर खा कता नि लाप तो एमपी उनका पार्लियामेंट सेमन निनी पार्टी ओ नों तंगै सालब्रम बरो निनी इसनो वाइसनो 40 जना बया फारदि इको सार चिन प्रॉब्लम एंका वाला सुदीप वर्मा ए क्या दिया फना की दिसे सब वाला सरी आ की दिसे
গণতন্ত্র সম্পর্কে আমারও যা ওয়াকি বহাল যে আমাদের অধিকার সম্পর্কে এটা করছি সাকাপে কেবলে তাম কি তোমায় বানাবা বিন বিরোধী বলতো সিনি মুতিংকা মুতি সাকা তয়টা ব্যক্তি রু বয় খেলাই যেমন ইকা আনি বয় সানান্দা তং মাইকাই ওই সেভেন থাঙে পলিট বুরুনি ওয়ার্ক সিডব্লিউসি ni কংগ্রেস ni আরো nang aro jara dong saimanamla gabang nabot 3 বছর 10 year kai 3 বছর nang 3 বার মিটিং ও প্রপান nang প্ল্যানারি মিটিং প্রপান nang abro saimanka যে ভারতীয় সংবিধান কক্সে সারি না কেমন কক্সা সারি ত্রিপুরা নে যে ট্রাইবাল অন প্রোটেক্টিভ প্রভিজন যে স্পেশাল প্রভিজন রিলেটিং দ্য ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस উইকার সেকশন का त्रिपुरा ना सुंगा बाय के रेखा उपजाति नै ट्राइबल नै एसटी नै का सिनले हाउलतां प्रोटेक्शन सुंखाबा ताम प्रोटेक्शन का तामो प्रोटेक्शन का औ कौनो साबो साका लेजर बिट्टी नो बांग्ला बाय दालाल बिट्टी मन्त्री एमएलए सा नेसा आव आबो थिंग न जे बंसा जांग हाय हासु कोना पान्तर कोना रंसि एमएलए अंगिरो matongka emping dili matang kangka ba yaku gwaison en busla emping thaka ba nin tipra no bokson tipra sa pokson ble boikati ya pran fasade mla fasade montri fasade dofani kahamni bagai siborna wansubu boro bhai khema lama boro kam chin boro ka bahaiya even nini kono mla montri tabuk khabon layo mai khaitamani ek matan tabuk kisa kisa folu khaitung ang bono hami samaya sini takuk ronjit takuk ronjit bo কয়েকটা বিনি অ্যাক্টিভিটি সাং নিউজ মিডিয়া নুক তোমাতাকো bo খা খাওয়ারিং খাইতং তে বাদ বাকি এমএলএ রনি পারফরম্যান্স তামতং আংওয়া খাই তমানি তাকসা কোনো মিডিয়া রগতি আঙি দেসাই সেমিয়া না মিডিয়া তে ইয়া খাইতং খাই কামপানো নিনি যে কনস্টিটিউয়েন্সি নারনে এমএলএ নং তাবু বিরোধী পার্টি তো আংকুন খাইমিয়া সামাকা বো খাই নং আইন সম্পর্কে বাকি বহাল কই গণতন্ত্র নং আবো উত্থান পতন মাহাই opposition leader umat onai nung to opposition leader but nung to elected ble tabu mp fund mp relief fund ba mp rong ni kaisa development fund relief development fund mla motong chikon sapano nang tangate to haba obo haino nung tinini ni area wa video no thang ko khaina nin dai tungu even sung hono thangai sin ti prasa bung barano debormang thon jama tyang thon kolayang thon রোপিনিংথন মলসুমথন রাংখলথন সাইলংথন বা গ্লোসাইংথন অফিসার কত কত রক চিনি পারা পাহাড় কামিও খায় বড় কাদক কবাং রাং খাই দাইতে টাউন ন কত কত খামানো আবক যেসেপানো অফিসার নাসলে জায়গা আনো বড় একদম কেনা খাপাং তো ফুনাং কুবুই কম সাইথনাই বং ন কাইসা কাইসা তিনটা ফাইটা পাইলাইজা কাংলাইজা তো সংজা গিয়া বুক জাকলাই জমিল আইএস সংজা রক রিটিয়ার সংজা রক ভিডিও সংজা রিটিয়ার সংজা রনি রাং amtike invest kai bika town shahar pungwaja kaham kok anga ba dukho kore ka abono boro a officer rang bache saiman ba aaj prashasan oni ni je neta party local khanerok buka butwa anchia baigang ka yang ka leader bong training dia angka ang tabuk tamu ta phene bani fast ang saka besango jodino tipra srago phakai sai nei thun ano president to as general secretary to asonde ang sadharon kaisa o jemon CWC mai congress ni state ni kaisa working committee sime antoni ani policy thik do bongaji ang bedikai istemal khai education policy ang prosesun kreu hinkai tam khaimia mako ang prostar nai ang wasin diten poguyi mai ang saitano osugo ang rekha demno video rekha aramuti khali tango बाइक डेवलप नाय डेवलप की रांग साला तो होसे डेवलप दंबा नि जखने फेसारे टैंक चिकन मेकन सिनि लुंगा सुंगा ताबो बान खुटे तंको आबनो जों सुइतलाङै सिनि कर्मी सुमारना वासेनो डिविजन ब्लक वाइज सिनतनो जानजाने विलेज ताबुक तो 527 टा विलेज नि नुको आं जे सयथं माबो तो 527 नो विलेज बाफा बांख नांसै जदि बुल रखाय एडिसि बिसिंगो 527 एडिसि विलेज नि जतो आरो सिनि वर्क लिडर प्राइमरी कमिटि नि लिडर जों ट्रेनिंग दि खता jadi kan kasung ATI bukhlaika ATI from ya ferka sunu fill up karoka angka yara ATI authority sama video ni bolong na anda tam ni scheme phaika basar koita war gotar implement kha abo bojaga khlaika war sing na yu copy sabarang sai mansanai mamano manja baika maya male nang manja kan kai nunggu
ni to beton itu mana TCS officer, TCS TPS officer, extension officer, just officer pana, bani ni tahsildar pana, nono beton itu mulai, nono beton itu mulai, janagon se main last ko, awal salah Supreme Court Parliament jot Parliament jot last ko ke janagon si, Parliament borom fiber, kaisung tini, otes agosang akong tamo sa katuna tin sana ka mala. Jara kya nawin mas sasana iman ba song ain amendment klai jasa mane sinabo porishudi do bangla bahmani abo accurate da mo serai da ani odikar o mo thangkani thathano o mo party klai kan sara sano once ma kroi ebre bonon nasla ka daran nasla pungta se phat bakla thangu aba hingni lapuri ang tini asu kaina tamang ang bojara jarawo sepka tongna bagai BJP habipan matong rasni mas gal kento sese mesang ani godang prayer kha porena thribo thangbang ata BJP thangka ani kaisa ani objective be naharmu bang go thugia khaima ka manna janagon tumu au phadi bo bai himle nai sinai bono bo bai sing yak bai yak rombui baksa himle nai sinai engkai angabo sasa ya ba anandani MDC EM sarani ba montri Tripura MLA sarani bagai nan ngam tiket ni bagai tawan suri abani ko khermu kroi যখন sini ha sini rule thapurle assembly seat sini manthai sung manthapro kale apurle angbo bathai masanai bli tomung isar khali bangkaba aboni sigang jodi la lang gangai to thanani kokrikha তবে Tiprasar kha sigang ka angkha kao bisi dogla sini ha sini rule khomata phane abo bosin thano strong law যে ল আবহাই বোমরি পর্যন্ত প্ল্যান বাই বোমরি পর্যন্ত সরি মাই আমাই আমহাই বুলেট প্রুফ মাহাই সিন থানে তাবো সংবিধান আইন ফেভার দঙ্গো আবনন তাবো অবতামো সিন বরং সিনা বগে নাম তাবো গোইং টু ফর্ম এ নাইস কমিটি অ কমিটি ফাইয়ে রাংমানানি muti mani kabo musu tong hakai rang boro manthani fewa nin do phala kamai tongkha nin hala kamai thangka kerang kri karang samka manthai kri rok borok se manthai fika kiri karon khar phaine sinin hang tabuk koplongai borok bai nang tabuk lamati koksa sarlia taun thangkai nang kok kotor sarno riksha driver se nam kilia tabuk group dise gazetted official munchu nung lia tabuk sin borno sakti nang abahai tungtu sini beri besarok college university medical ponai borno student ok fursuli khapano boro buddhi khlaipano tabi tantri moni khlaipano mohoni noi je bosi koron be phapon nai khiyu asuk bong phane pam money power education power joto power tomani agi tam power tom boro khali famous ble bukso famous ble banking go boro rangmano facility mano শহর বন্দর বং নক্তঙ্গ বরণ 5 ঘন্টা জায়গা বাই নন 1 কোটি লুন মানো নীল কুংখা বারাংকা 50 কানি পারা তংফানা নং লুন মাইয়া বিশ্বকাই सिंह टिप्रासा थंजानाय आबरं तिसि जों ताबु सातनार नाय आरो जों कोनो वान्देना समा कया बरक सुजुमा खा नाथन गनां साका साथन आं खुशी बर बांला हानि किरि करगा फारो तिनि जाकापाना आइन क्रिफा आइन तिनि बर बारनि नागरिकनि फा हानि मालिक तका हा साथन आंतको क्रय केन्टु anti prasa sijapur kai obo automatic no aboni bisa nanya klaisi siatona package do pharo ao mola ain sira sira kawro kai ain sira pilar mo atom boom rifas khamia jat hini jokon sipru se apru singnai angka abon tabuk om ostron tin anti prasar no ya farnane bagai nai jung a bisi ti prasar sakan aborok solabo hamia rangbudi bukrei boro background hamia bobai thangai ani kunu tin kun lagya phari sing khaile tangdi ang je saita mane bade je se pa saita no to fatai lama krei kemana sakta gesreka separate chantane bosa 27 ka tangnai 90 ta assembly ba 100 ta khlaja ka ta se ko khlakainin bung bara haina ha tangjau nai 100 ta khlaikai 40 ta busu phaijau nai tai 40 ta pare khangkai busu ko phainai besok final
13-14 fan Tepsi kominai Kasi kominai Yang ketabuk Sejarah tongko 24, 25, 26 Bisiktam Try tin English kasi try word try kasi sa lagi teka try mga TRI ma try mangkai tin sino tryo ekta kisuk khana nangai botha tok sanaya sung nayo ang nayo ana gai san nayo ang abuno abai borong nayo kono ব্যক্তি ni no makhang bok sognan jat bok ba som dia woi kono jati no masan thik laito thopsa abai naya woi all movement lawfully scientifically statistically tai systematically ya pilihan bagai sang khayana bagai koboi tongu baksa kisu borokai press media wa saisika ba muteng khang ara thangkai mokhang ro nukjagai tekun jaga da noko tong insigur ta faidi ta kro bokro thinane kirkha ai ato paine ble nang tino te purani kamla kasla kai pano saithang te ni bongso salsa kama sinai no je borok nijina hawo kasang tong tei buibai amai ke tong jamani ko thang tong ko hesi o paralyze bisang kutul maya hai paralyze bisang kutul maya ro kuti male phana mani saram ko phungsai miya toke nei gura sinam bai kang kasol jok thangna ban maya abo haino nang tabo o society paralyze society thang to maslai awan karakter sa ingres kaisa ko philosopher sama tu স্বাধীনতা করে থাং তমাসলাই থৈथा मासा हाबो कारण नों স্বাধীনতা অফিস आगोल थांगोन नों बिनि परानते शिकार बिनारने नों शिकार बिनार बन्जना शिकार बिरा तितकारि पाजों फैनाय बाबाय नों कुतुबजागै मा फैनाय आबो हायातै बुस्तु तनाय आबो हायातै बुस्तु नाय नरो जरा बैकग्राउंड kaham चरित्र kaham आं पपक इन्फ्लुएंसर्स आं बले इंग्लिश गोरों आं बले हिंदी गोरों आं बले क्वालिफाइड आं बले बुद्धिजीवी सानाय आं तिन कबगो नंनि बुद्धि बजागाव सामु फ्लांना फ्लांदि बिसना असगै मोबाइल गदो माबे किछु ला फाइदि नरम नेत फाइदि इशु सिमिसे आनि इशु आंसौ इशु हंकाय इशु नङा हामजे का फाइदि आनि हानि रुल मवाद आनि बुखनि मखरसकां आनि हानि रुल तांनि फाता हानि फाइने बरग जों रुल खायजनाय बंनि रुल खायना जागाबो दंब्ला तंथाय जागाबो दंगो बुफांतला साकलाम तंना बा बं बुफांते कता साकलाम पश्चिम बंग त्रिपुरानि कयबा उन्होंने बहिष्कार मुको कबा लाका साका सिंगा त्रिपुरानि 7-8 नि स्टेट समान कत दंगो बन हा दंगो वेस्ट बेंगल कत दंगो पश्चिम क बांग्लादेश बं राष्ट्र दंगो बांग्लादेश बं राष्ट्र नम्बर खिपे तागो दंला रो कुटी गायसा मतम बतंगलो 16% काय 18 कोटी ना 300 लं 3 बोसोर आगे 16-18 बोसोर नायता कैलकुलेटर खलायनायता 16-18 बोसोर दं तागबनो मोर देन करोड़ बर दंखौ बंनि हामनानै बागै जानानै बागै सोंखायब्ला कमाय थांनाय बं तलां तंसनाय बं तलां तंग सायाब्ला बंनो सोंसाका कानाबो समायब्ला मसिनि हा नों जदि सिनि हा गा फाइसिदि ताबा आंबाय आंसौ नरन नेति दं फैदि निने आ अपरिपक ककबाय बाहर थांगला वानसा से सों थकौ वानसा सों थकिया वानसा सिनारि आंसा कुन्द आरिया वानसा नि सोंबा आरिया बरबारिया पाहाड़ी बांगाली बाय सेटा कथा सत्य बाई कबई छोरो पाहाड़ी बांगाली सिंता आवाज पांजाबी बिहारी सारा विश्व मानुसानि बाई बुन तेंगे अरो बाई बुनि अरो मलायन बरो खलायका सारी निने अधिकार निने सम्पत्ति निने हानक सेबजाका नंताबो ताबो खा बसाबुतै बुरै रक जरा शिक्षित डक्टर निजेने नाजाक दंखा निने सोसाइटी कमाय दंखा निने अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था जत्त बंथानि कलुषित खलायजाक नों सारले तामा बर शिक्षित नै नों ता शिक्षित हाबले बय कगन तांबले गुरुनि सिलाय शिक्षा से बारि उन साबले आबहाय नों माय गाय नों ते पढि निने अजे डिग्री कायसा स्ट्रीम परिमा भया मेडिकल परिफाका आं एमबीबीएस ता एमडी खलायफाका आनि प्रेक्टिस रांसाका रां मासंगस फाय आबाया नों पढि ल पढि बाय फाय नों तो हाइली एडुकेटेड बुजिबले नों पढि निने फिलसफी इकोनॉमिक्स बाय फाय पढि नों तिनि जीएसटी नि बयतामो जीएसटी पुटि नगद पढिदोंदि नों जतन रोंनाय बे नोंते डक्टर तिनि डक्टर आंनाय खासिन टिप्रासे डक्टर ताखनो
o dafani movement angkhoya tamu angkhoya nora masapano boyo mukul sama doktor gobang mamahai doktor tomle ha MBBS doctor of medical officer of buyakar ble pension man thangai pa pension maya sini pension makai 7 boskor burang thungu pension mane khisi angkhornai rok baksa apip tung baksa so ang pension mata suki thanani ao nini bong sotor hoyto nang tabuk agotla tung establish ni bongso poroboti joto manglak salse emon din phayanu a samay nang agotla ha yakal makalanai nini samase paithnai agotla side dige angurine thamja horguri nai ble sinti project sikara bong boroguri laisa thamja ko o MBB college leg roko thangna ji yang roko thangna sa bagan adurne yang durga ko sa bagan na ji hor yang ti lai thamai anu gui tongo mokong ba thano tong sababu use plaja sin ku khe bara buri ro sabu use klai borok karam borong kai kina nangya police bong thani prashasan mukhyamantri boni sarasra mantri bong thani dabasa bong thani silai tine commander command thanani incharge to bong thani tabo nung baba hai kai tongnai ar ini Tiprasa sakit khai dalal giri khai tong mani wansona nana nanang sakit khai sabo dalal giri samata joldi sakit khai ka nang tai ko kok sei malia ang himmi malia ang gujelia nubu nuglia abai ke tong tang nai abai ke tong nai dofana hamja kai 25 বছর ka full ben 50 nang 25 বছর sakit khai ni boyas 25 ka 50 ka tai nang 60 বছর sakit khai pan nang dofani bagai angkhodi buddhijibing to kai buino simino mobile khlai siki tang sakri kota khlai nei nang ya comment khlai abo bumung aro initial loi bi abcd hiro roi baksa ba 1 2 3 loi taisa ta ro kai ening ko khai edo red of loi abo hai kai nang ya comment khai kichu lakri abo kai nang saksana ni posubot sorry trotlan himasi posuro kam khlai ba posur ba ni jinin ko ni jislatong le ni jin khinin ni motom suble abo hai sible ni jin dofan ni jis kolosu khai ma suble ang harijan dia ma gadin ka thang tongsak kubina saitana angni ni put manan bagi ang oro saiting ya angni na montri sa saiting ya aw dafani bobishot ang sai sitongo nogoi tongo dorsan manai tongo o dafaroni bobishot kai kemajak paijak tini kono ain samaya kono mopen khaimaya kono prostari maya Tripura Bidang Sabha ta MLA একটা কিছু খাইমান samani ang sakat Tripura Bidang Sabha thangmar ba aro nang Bangladesh ni phaina rok bai nini prostab no se borokti saye ha tabuk Tripura sa khas kai seng jekon ka kai seng tabuk Tripura House pura joto MLA মন্ত্রী সই রুই BJP ning thon Communist CPM ning thon joto nang thu seng soi rui non cooperation non violation seng sarkar tonglia ADC AMTM yakarikha abo tini phatsa khaimaya movement ma khaina obo jaga sabai nang nai apun nang BJP tini high class section daram to bolla bela taka thabin ya ONGC rijal ngai samung kri taw NC haina bobo da hatat kri apra hatat kai gorje utha MLA kha mantri basa kha ba bo wansu da kana ang bo kaisa bela khana Tripura sane bisingo susiki tong takho kra wansu ki nang nai khlai ji no khawai sane khlai hawa tola khlai ji ni no dofa samaj bor tong nini akila paraga nagani simino aro motamoti develop ka furjong khamai thana ni nungte bo yang sara Tripura guni nai ji nung jodoni in general bakha bai ka bakha kaham ka kai ang ha bakha kai ang jotona hamjago wansano ba hamjago kento ang wansano hamja sebla wansano bon ha tongo rajyo tongo rashtra tongo oti prasikon so hane yang kai 184 ran box to o raja rone bo raja bongsaro bo kubi kok saraglia raja bongsaro bo mistake tongo buri raja rokbo sini borong confidence kalia sini basa po boithangka tongmung po boithangka neng ras agat latana ras basa digna kanma to tongai gri bangla sajo ton sari kanjo mangsi kaimani busajak nato kaham ras poribani korta botan besar jotno wanjai sadron poribar business khane nang busarok bai mang kai to ang nugoi jabra primary master bai kayo hamo kayo bangko khane kayo ang nugoi khale boda tolo thangka rasa tolo woro thangai sangram khaina kai kaisa renaissance to manang biplop tabuk sengkai silai biplop ya sengkai no chetana biplop chetana package bororok samasro buddhijibi o phaisa payu chetana tuna nang laiseng sini tabuk surasati chetana siming lai to rajnৈতিক chetana ba simingja samajik chetana tuna nang laiseng abo social justice abo orthonik chetana tuna ni sini paha tabo bolong kabang ma kalai tungu seng abo sarkar permission ri atun
sini ADC bisingo sung thangai palka sung roni ko example mongya bori gana gono tabo bolong kabang mo forest da ani hini bum khai tongkha sungabono saboni samone abo bokla ka muti phona meeting asugoi a blog ni joto borok hairi sung party tini meeting khaiwo ongkhorma hai salsa tini a jaga thangai muti kaile sinai muti hoglai sinai bolong tai sarkar hoite tam man tam bagan khaiman forest jole ekne pore tam mar khlaiman thangai local nang agriculture department thani fishery college sung ka toim taka fishery ma thanai sung abo haike thangnani obo cinta setanari na bagino tai bo jaga blogger ang salai bising to ko kaito war bui to abon tiklanya nang abon tiklanya nang tiklan klaisi buin bayar ko tam thana jodong klai even Tripura busu sakri ko tasin esi phlang yang to ka buting yang ya nang ta backlog sakri ko jotong ate khai mat tiklanya dilio mane sing boro bonsona অর্থনৈতিক বঞ্চনা এই যে মুতিও বঞ্চনা চাকরিও বঞ্চনা আগে সেসিনি বড় পটক রে তাবুক তো মাস্টার ডিগ্রি পাস খাইজা হম ডিগ্রি পাস খাইজাক নগ মাংনি মাকথাম কইথামে কেবলে বেকার গায় তামনি বাইনখা why how by whom what is the reason so ground we have to search scrutiny makne jo search makne o bangla ko daini khoja makle अधिकार कमाई थेंगिया अधिकार न जोंसो सोंमावो साराग्या गुबैनो काजे ताखर बुखराम ते सानांगिया नादि जों ताबुक सानथांखाय सिनि जे अहानि बोसोरनि सेतना सिलजों ओगना माखाबा ओंमायाब्ले जों सिनि बर' रंनि ताकताम ताम सिताय ताम सिता आंनो ताबुक किसा सायखनवानो जों तिनि जदिनो जों सोशल जस्टिस मुभमेन्ट ताम फ्लाइसिनो अबजेक्टिभ ताम सेमान आंगो देखनो मेन चिनो अबजेक्टिभ अर्गानाइजेसन अबजेक्टिभ ताम नाय आरो दङ चिनि सोसियो इकोनॉमिक्स एन्ड पॉलिटिकल राइट्स ति जों स्राय संविधान ति जों पिला जों सोंलायनाय बारनि संविधान बावनो जों आर्टिकल थां बुजगयना फोरनाय जतन खरांतो ति मेरियम बिसिंतै एडभान्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जों मायकाय जे नांगकुमानि निना दिल्ली मंत्री सभा फिनान्स आब्रं जोंसैया जेसिनि बर'रमन बगै साधारण नागरिक बगै बेसिक नेसेसारि सिना नांगौ नागरिक आं ताम मानथाय आं ताम फाइटाय आबन किसों खायनाय पार्ट 10 पार्ट 16 पार्ट 10 11 का पार्ट 17 चैप्टर 1 to 4 दा शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल 8 शेड्यूल आमायका 12 शेड्यूल दं साबनो बफ्रंनाय 12 शेड्यूल आम पर जों पार्ट गनो तो 12 ऑप्शन कराय तासिनि कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट टू लास्ट अमेंडमेंट से बया फरनाय सिकन थासब्ला बिसिबाङब्ला बोसोर तार बोसोर अमेंडमेंट जतन बय दं फर्स्ट 2021 नि अमेंडमेंट जते आनहान दं आबनो लास्ट अमेंडमेंट 105 ओमफ्राय तासिन टिएलआर एक्ट न समापनाय The SDHC Prevention Atrocities Act 1999 खायमाने आबानो बसों फोरोंना आरो तामतम आइनखे सिरांबो तंखा यूज खायजागिया तां खायजागिया नां साबो खायाबो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ फरेस्ट डिवेलर एक्ट आबानो ती बसों मा गनाय ताई RTI राइट टू इनफरमेशन इंटरनेशनली आबो जे खाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ 2500 जे राइट टू इनफरमेशन खबाय जे कोनो इनफरमेशन कलेक्शन खायमानो आबानो जों ट्रेनिं होनाय ट्रेनिंग सिमिलेशन जों प्रटेक्टिव रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज RTI नि अथॉरिटीज दङ ब्लक SDM बो जत्तो जों बोर्ड डिपार्टमेंट बुति रेवेन्यू डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट नि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बुसु लाइसेंस थेका नि फरेस्ट डिपार्टमेंट साराति पावो 100 मिल नि लाइसेंस कैता दं दिनि आं साइरवाबो ST कोइता मानखा माइनरिटी कोइता मानखा बारनि संविधान बा रिजर्व माने सिस्टम तो दं करिं के मास सामारनाय तांगै को मातनाय ईद बासान लाइसेंस कैतारि जाखा बुसु फाइनेंस जाखा तांगै बनमुति खायजाखा तांगै रिजाग्या एडिसिओ कबांमा पाहारनि को ईद बाततलां तलांगै सामुं ताबु खलाय दङ एडिसि बिसिङो जोंखा बाबाहाय खलायमिया दबा गत एडिसि द कायसा बैंक सामने निस बैंक संकर को आइनकरि हायदा तिनि टिरि एडिसि तिनि बर त्रिपुरा मथने सुसिकितर नांनां कयो नर बैंक खलमामले बैंक खलमानो नों जत स्टाफ नोंनि बैंक बतलां ताबु त्रिपुरा ग्रामीण बैंक त्रिपुरा सेनि बैंक दबा बैंक सनाका ताबु एडिसि डेवलपमेंट बैंक का सामसि एडिसि एरिया डेवलपमेंट बैंक बुं रि खपाय पाखता आं कायसा साय खता को एडिसि एरिया डेवलपमेंट बैंक
hingga kaya ba bengko dong joto edisi kormosari borni beton te trying things nai hingga ba bong naing tulung tu ni kani na international staff pun salok mangkapla tabu buti ke salok bank salok ba neng ha salok nang raja salok nang pasal nang joto neng kisim ni administration sokti tonga nang nai tai tabuk sini ang paitak kana tini o salok tia sarkanya takung tun police kane pak ngostun joto officer rok kane tun narok tabu concentrating sidi oh hani basan koku wisana bagai jakan tongo takirdi kubui jokon faiflung kai मौका मिलेगा तो हम भी कुछ बताऊंगा हिंदी मा हिंदी भाई बखाओ ठीक मत नहीं दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है अतः नंग दंग बदल खता मानी तो मुंगसा मोह तो चाकरी बाकरी नहीं फन बिबिन पोस्ट मा थंगा कैन तो दंग ने तो मुंगसा मोंग नंग मास लाइक बुझे तना बगई कैन तो लेकिन दिल नहीं बदलता है ऐसा होना चाहिए तब हो जाएगा तो आपका मकसद भी पूरा होगा आम खाजन ताकू बकरक आं बेलायखा हामबायरो आने कक साथिना आं कुनु व्यक्तिगत आकुरु सामाया we have to clarify ang boni jibo tawo tebani laibo bojaga bojaga sathini saya tongko bojone kok sathini saya tongko bojaga ang bino naslema tongko ang botawo sabrung burun ang biswas lain mane believe payment kot ang prayer bo khai tongo ang abono bike ani life no odo phani thani kaisa fruitful lang man ang abo wansu tung aje belai hambai jara musungnai ang be suse khana musungnai ro phachiri narok BJP khai tongfano tabuk saya BJP thaga facility mana mi onor BJP no ang region ifene saya phiaba nang ainte odikar sina bagai khai nang wajagao samileng phari nang tini congress khai tongfano phaidi nang tini CPM khai tongfano phaidi misil meeting ongkhodi sung jokhon legal Tipraland law and rights sini awareness under the constitution democratic constitution of India democratic role tai mati aro sungguh flex festun tuyo jakhan kan thanai aro sini kuno rashtra biroधी aro kokri joto সংবিধান aro thangai ব্যক্তিগত thangai masariyo re sarui kase kokboi o kopil sama suwa ya pakroma hai aro makhaya masare no sarne nang joro khlaji kento nang o সংবিধান barne je sungo indian abo সংবিধান sung amonati ise sung गंभीर होते गंभीरतम हिंदी में गंभीर करके हम सोचना पड़ेगा हिला महाय संबो गथो गवान सुबै सिन दफानि बागै जों तेरं फोरतांनाय जों बुइना नासलायना बागैया तालायना बागैया बथाना बागैया बलं बरक सदाना बागैया केबनो सिनल सुता खाया बाया तक थके जाना बागैया फाइदि जतन लेट अस कम टुगेदर टुडे इज डे टाइम करै जखन जरा केबनो ना सिंगो तंगिया आम बागै खिसा सिरि बसा सिरि वानसुक सिरि नासिक सिरि इन दफानि मकलनि मुक्तै नासिक सिदा हानि अहा त्रिपुरा नि मुक्तै तांगै तंखा नना गोबां बार सामुं करन गोबां मांकरा करन तैकैसानि अर्गनाइजेशनका कुनु लिडार न हरिजन देबना लंगलिफ मांगलाक त्रिपुरा लंगलिफ ननाय तै अम टीमनि मेम्बार्स जक लंगलिफ व्यक्तिगत लिडार केबो लंगलिफ हैया ओ जमन बुबाग्रा लंगलिफ एनसी देबना लंगलिफ मा हिया केबो ang kijo ani ke sai tabu nang sairu ano kata mahnai welcome ke hindi sikode NC department welcome ma pai tabu to ব্যক্তিগত sachun hoyala na you are welcome most welcome long live bonasimi prasansa khai kase ko boi ki salai kase ko jajene kate bad baki leader khaile na bumungar tofano hoycholo khaito dia all leaders media joto the members of my organization welcome sini botolni फाइनाय दरना जतना हामबायरु इंग्लिश खत तम स्लोगान पन्त मडिफाइड आनिक बेखाय रेनेसास ऑफ रेवलेशन जतना टाइमते फना गाय जाथन माहिया पोटलाल का मासक गया निना थांगा फुटबल माथंलाया केबन फुटलाल के संगे मते फना जिसो अमय केबन आपदि माखलाया खायगाय जों आइन बैसे बंग आबनो गाहाम सरे जों सामालनाय आ थांगा बाय खायना बागै सां कयतों बेलाय हामबाय दिनै सुना जतिनो केबो शेयर खाना तंका शेरादी सादी सालायफायदी सालायमा बिसिंथि जों हामजामा फायो नासले मानि कगनो याकन नांनाय नंगो नासलेका मुनासलु आबनो कायसनो न पाइथगान गारां कथमा कायसा मा परिमाण कायसा मेगाजिनो आं सायखनसुनु कायसा रासबो चन्दन व्यवसा खायनाय बकुटी कुटी चन्दन स्टकायतनि खापन हंकायना बखायतामो बिना चन्दन थाइम फालमेन तखा का चन्दन का बजाका बिगि एक मात्र राजा रफिके सिमिसो दामिन माने बैसगो साद्रं का बफां सगो हंका बिन बखावा ससमायना ब उफ म राजाले बुफु थिन ओ थिके से म स्टोन खासु रानिं गनि चन्दन
세세면서 라자 본 놓고 한가도 비나 바카오 하야 동마 바게 라자 본 나슬레폰 한가이 뭐 라자 보는 부바 한가 나슬레폰 한가 라자 खूब jan gereng 한가 타임 사가 보 nung phagade ang bai bono ringrin haka senapati nung bono ring tupudi anogo ngara darban thaka bobo kaisa council member si aje sa sonun bes khane bo loka saka phona angna sase kok saunu nung anona na naslenso ari angna slaka dina council member ang sosono tang tang nasla baso ku bai ang tangui nonu khangkai nang kisan bakhawa naslama phayune apura jangka angka aprukai bo wansuka angkai bo wansuka hango wansuka nung wansuka ini tamna ang nona khap dingo an sayang doka nung ya kong ka hangsana khoma dong khaine sari wolokai bo saka ang sondon paimani kun jaga phalmai an doka ang bo tabu hupkai to khatamne je samay chini Mahamanynagar Maharaj Tripura se asondonan phalmate dai taile asa kari khani ni asondono stokang mo tudik abo bkhawa kai ha hanga tole tongona abo Maharaj khawa khlai jadi saka asoma ke correct engka tini ang paike bechina asondono busuk ni na asondon kai musuk khagat musuk lagni tup se jona engka paiya koi bo boro ka raja boro ka hamba bon bu thai pani sasti ria ka tai ni na bo apru kai meeting o bono bor jotai sa ha council to rajan council ar koi ba asuk ni member o dinaka bono sebe maya nange aba hamjagi tongsu karon bo o je ব্যবসা খাই থিনা যে ফালমায়াং তো নাইসা বহন দেখা ও রাজা মহারাজা বকা কাহাম বড় কাম ওই সব ওতে হং না দেখো বকা থাংতং আনি তাবু সেকশন মানে ওয়াইসা পাইজাগাং তাবু বুসলাম খানে বতং হক কাবা রাজা পিন বো খাং মদন খান নই সুরু সু নুকং সু খাবা মন কাহাম নুক কানো ওলকা ই আফরন সিম বতে সেমঙ্গ তাবু আং সাইমকা যে কে বানানা আসলে কা আং নাসলে পিন তো ফনা হেপাং বননা হরেছে সারাই সারাই মাসিন সিনাই গাসিনি বো মাং তাঙ্গ কম সাকাই जों বো বাহাইনা নাंनाय যে কোনো বড় বাই বাখাও কোনো একটা খরচা নয় মানে আবার একটা কারণ তো বসাকা সাকা কাহা বিসিংকা হামিয়ান দকাই ন অমাহাইকানো কনফ্লিক্ট ফাইতে ফাইও গাবো হনো আও কেরাঙ্কা তো মাসিকনছে সাওয়াই তিনি সামানা সে মরা জতং খুমকা হামবাই বিসিবিসংখা এডিসি মানে শিক্ষিত মানে 84 ওকে তিনি বসংখা 2023 বসংখা বিসিবিসংখা তংলি সব কাকা বসে 35 আসাই মানে আব্রু বড় আসাইকে বঠিক লাঙ্গই কাইজাখা এবং তাইকেসা বড় আও প্রায় 36 বছর থাং কাইজাখা শিখলাংখা তিন তাম মাংখা শিখিদিন তান লগি সানমানি সানা নাংনা তংমাইয়া रायजो बुंयाबो थांखा तिब्रासा रंफोनो गायसा 60 रुई मोथांनानै लामा खायनानै 60 रुबाय मोथांलायजा सानायाव आपुरु आसे सातुक मान माया थाइमिया आबनि एग्जांपल काय नागालैंड टियांसां डिस्ट्रिक्ट स्टेट नाखा मिजोराम नाखा स्टेट सिक्सिल दंमोन मेघालया खाथि दोयंतिया बरगो सिक्सिल बाय माया निनो स्टेट थानि थाव स्टेट मंयागो आइन प्रणयन क्षमता मंयागो ताबु त्रिपुराव जों सिक्सिल मानखा आइन प्रणयन क्षमता चिनिया होया फातानि बरंयागो आन गायसे स्टेट थांलायमानि 2009 नो चेंलायमानि थांलायसिनो मोथांलायसिनो नै दिनैथ' पालायनो थांगा दसा बुंगालिया बिसि ब्रुम ब्रुम न बाहायके ब्र थाङै दङ 2009 नि सिमिंके पाबुक ब आमान यांखाय विधानसभा खाय साका मन्त्री 2009 सीपीएम न खटंगा बगैसे जों आलादा रायजो थानुनि साका नामले कायसा मन्त्री तिब्रासा नि मन्त्री तावतबो नि साकसां बेलाय प्राउड खाय दं बतो जों सानपुरु ब आईपीएफटी फास फायाबो बनो सोंना नांता नोंले आईपीएफटी फा फाकेबा सीपीएम न खटंगा बगैया जोंगा स्टेट थानबा नों स्टेट बनो खटंगा बगैसे এবং তিনি খাই টাঙ্গি আর উনসাই দङै उखाता साबनो आबो
मकलो हादुली सा हाचिंग दा साना बई थां उ साजांने रखी मुकुमै जा संनाय साजांने रो माने पब्लिक सांग सोशल खायु नरो मुकुमै जा संनाय जेता 28 मार्च विधानसभा निर्वाचन का सांबादिक सम्मेलन कक सालाय सिंजाका सांबादिक बाय नं टिप्रालेण्ड नि तामो फाट बाय बुसाका अब बुं माकायनाय बिधान देब्रमा शुक्ला सरन बातिया इनिखाय थाङै इंसाय दंनायावखा ओंखाय अम हाय उंनि दंमानि न ओंखाय उ कवान बेखाय आनि बासा से करिका बासा खा केताय छाता दुई दं हाता ताम सानाय साबुन ताम सानाय ओंखाय बुबन तामखाय थगलायनाय नायजा मेरा बुबो दनपुरो बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि नै कैंडिडेट नि कैंपेन खायदोंजा कलेज दा दं अरो जों दं पाब्लिक बुरा खरसानो ता नङा बुरान सोंबा 5 बोसोर बीजेपी सरकार ता खाबले नरबाफोर बरबाय सरकारले ताङै नों दनपुरो बा इनको माइकुर साबानो आरो फान तामको कलेज खायला तामबना बुरा कायसा बरं जों दंथा नर कलेज दा नों आसे बोसोर तांबाय दंता कलेज खायनानि बिसिबो जों नांबा जों दं ताम सानाय मिया आनो खरसा आरो दिल्लीनि सुंहता आईपीएफटी नि आइदि तां आईपीएफटी थांगाबा आरो मीटिंग आनो सोहरन थारा फाय कान फाय मेया आं फायजागिया आं सालि आता डिटेल कायसा पेपा को बुंनायाव को सांबादिक सम्मेलन सामना आं पुस्कायका बिजे बर सांबादिक को रिप्लाय दियां मनो आबरनो please see the picture tai khorkhano bo sikya bano recent kai hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nayo siprasa ang ani kok sanani pang kari jaka kubuyong ma kari ja ekdom aing thangka tipra sarongni mane dopha goto characteristic tabu up into degraded uitongka full people educated tongo lecturer tongo professor tongo advocate tongo doctor tongo sabto dosor babune amailable o amalsu thok tongkai जों तामुंगाय future generation तामुंगाय आगे प्रश्न से खायनाय आंथाने आंथाय कुनो रिप्लाय होना मुसुलिया आगे साका तांग इंस्टीट्यूट नां तांग इंस्टीट्यूट थां आता आगे आं अरे बातका किंतु खां सोजो संगिनाय नक्तामनाय ओंखे ताव साबाना मुसु फ्रि हुंता आं तो टिप्रालेण्ड बादे कुनो लेन्ड थायना कुनाबले तावगो एदिसे आमतायनो इंस्टीट्यूट मान थाने यां तावगो थाय दं नाबले गोथां तो हमला आं थाय दं आवनि बायदि फिक्सिल पालायमानिखाय बिथांगा रंबालाय थांगा रं अबदा क्षमताव बाहायके टिगि दंलायनानै बीजेपी बे बायसा आदर खायै एबं बुथखां दनपुर बुथखां 2024 आव बाहायके बीजेपी नो दंनानै आवनि बायसे बीजेपी रो IPFT नो सिगिलि दं IPFT लि आबो बीजेपी नो नंखाय यांखा IPFT मंत्री IPFT नो बीजेपी नो बीजेपी नि प्लेग्राउंड नि हाबलि दंमो नुब्ले तावा दि थांथांनो आबो नुजादा ना बर' मकल करिजा ना मुकुमिया दं बर' मुकुमिया दं आं ओ 16 नि पेपर आनि जे साथाय केतु जोंनि स्टेप मानानाय स्टेटहुडनि बागै खायमा थांनाय जे खायाराव दंथ' जे जों खायनाय खरब्रि उंथं खरबांथं जों खालाय दंगानाय सालसाले बर' राव रुकु नाय जों 27 तारिखआव आरो फेडारेशन फर्डनि स्टेटनि खायसा गथ' धरना दं जों थानाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटिनि जों थानाय
Aron ni member bukan, ani ang member aron kesa, ani bukan baru picture diri sa. Hindi tabo Tipramo thani pachingo je Bustang Donpuro tabo by election of CPM by the program slide on money. Tipramo tha candidate liya by election of yang miani salo jeng nubi manka Tipramo thani adang ro CPM party pisang je program slide on money. CPM agi tongpro Tiprasani bagi hampir saya ni tong ketabuk tam ni bagi apa hai step lah harga ta. How to Tipramo thani party ni beba. Hey deba, engkai public तुम कौन सा सिंकाई बोलो जवाब थान कामो जवाब तो थान जा आगे कहीं नोर CPM नो साथ गया ताकि CPM कैंडिडेट से नो से नोर इन फेवर खाई दूँ को खाई आई ही अरो ओ तब CPM कैंडिडेट दुई कैंडिडेट नो किनी तिप्रासनी डिमांड राजानी ग्रेटर तिप्रालें नो सापा salsa benda saka bokti dadar ka jadi tunggu greater Tipraland layu noi saka saya wija borno dumui tong ha aw se taw sungtai tong le ga pabilu jatai kai gitu sungto এবং কংগ্রেস ya to CPM no ga CPM ro clear pota jeng emang bor clear no agin simi jeng state ro na ya greater Tipraland boria hai sai man tu tileng tang aro ya pribaro ba tang ni ya pribaro public bisa khaji Tipramo tani phasing ti je greater Tipraland sani je sabak lai kinya sujara terozon emblem mang kai disi hapang rotong tabuk i jorao public rokni belai pirmano hapang motha efan tung tabu bobo hai lama o chini kyokjagna ni lama tam nung tap point message na musung de public no actually public one sung mani but one sung mani rajani bongso raja produt kisu development bo kaisa sik khlailangan hnoi one sugui sung mukum tutui bathong balai kebaglai motom sulai kablaja bono kebagi abuni result 21 itu mangka edisi power paja abuni result 13 ta paja tabu kai boje samani jaga tongia puya NRC abuni ulo puya jati ulo pati abuni ulo puja berjati, ulu berjati, abu nuka our land, our rights nuka, abu nulo kai engkau nuka, nu kompromis nuka, kerja Tipraland, tabu nuka lah tu nuka, constitutional solution, abu nulo tabu nuka interlu kita. Bicara kaji kita, public bos saya ni yang saya bicara kaji itu tabu. sak atau gue bisa kali aw mau lama koi lama lagi mito engkai to koi lama engkai to mau candidate setak kai purno BJP no kai kutari mang kamu 42 tari awui kuritar khangkai ebong tam jora ko tam sikomono motha 16 seat tong kamu ba CPM takisha mang kamu BJP मोठनो पिया खाई सरकार खाई मांगला खमु आफ्रो से बीती नो तोरा से मांग खमु स्टेट फुड डी बट ग्रेटर Tipraland डी हाइके नोनो संग बीजेपी नो सपोर्ट खनाय नि आर ताम मिजानि खावबो ताम उक्लो को ताम तो आवलां चिलिया निचे तंगना एकटा किस कारो बेताम आरो दोन पुरो नि कैंडिडेट सेटअप होय बा ताम फेन ताम खाइलेला इनके ताम दिमनो ko boxon ogro apro nabla ngetang he release la tangin tangko tamti mu 42 ta seat ka mon progo
मनपुर जोंबो दंबा 11,000 kata Tiprasa thungpai di kata Komonpuro Tiprasa thungpai apa ini ya boleh bacanya apa pas saya wan di buk mamang khaba maya boleh nggak nung ba apa henti di boleh BJP no tapi betul terus hebat ni अब wrong mistake jada public mana political analyze kaya aru to motor ko leader kotor tongle bijrangkol hito jogodi onimet tongmai bile nang bor bai discussion khai setup khlajita je strategy sanamai ning khlajita strategy budu sanam jagena one man one head one foot sing khnabo anboin tin hayu tabu ini tabu ke untuk mana itu biji segi tapnan lihat tabu tap sini tabu neng je tabu rajana mukumai sing pojo tahu ono saput saja tabu ono paithak tabu biji orang hai je biji segi tamu jarabu tabu tap nai tabu pedul nai tabu piok nai neng bobo hakio ansu rangsango hari pego kadulja kaduli tono kas kadulja arangja upri malia awan nemke mutu khai sana yo 2011 no jepusum talpotra indoor stadium mo adivasi mahasabha wo ramroyal munda tongo apro bo chairman jepur apro tiprasani ingwi kok sanani pru de borono kok sadi ni mani bo tipralen kok salia ang masaka bono 27 tarik saka sadirke salia tibran sani kok sagiri maya tamki forest right hey abor khimi thai paita tai ninu ka ang masaka apran hitono sabaru je o borok je nung wan thumana borok tibran leni kok thai cha saya 11 ni simi warning mane awareness ri family June 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 kai motamuti divided ngai hangka tanggai sano sanya engka public lo buju cheme angka ang serang ta usda siu ang gari pai usda siu an serai gari pai mani tai gari tam themo 50-60 lakh ka chetne gari ko man pai bile ndaka kita tam sensa apru saka saya bo minister bai saka bono sadiman saya mira kumar bai sadin tu saya apru borom nang korina deborma tong bo khana saya jengbu sai masaka doli bui enggak hai kai nunggu tong se public lo hai kai 18 wo tuai phai le ongkai BJP zero tongmani zero semangkang kai joto siba daborong ni put bai se BJP go power five le aro Tipraland to tam something mo high level monitoring committee sing na bla to tongaro kerib le ngai chotoro bo magani mo salai ukable maya biplab dep saka boro Tipraland nalia bamfro Tiprasarang no kaham mane develop khai mayang ni se boro sano tau ting development khayo boro sanlia siring le menteri khorong nai ngai ko botam suni devdo sau kamle nung norok tumu Tipraland thakai ngoni menteri sabani ongori thani sanlia ble ngai tam sanai au teng khlainai bagi ready tongo mak khlainai nung khaya kai ang khaya tong mai ang mak khlainai horok pa takuk bani bising takuk buring no buma bufana pusi yakai takuk kale pusi a takuk sa pusi nei ja au sau pai tam chane ja mak khainai khayang ya khainai orong kha ngosi jengdong kai agini hasin pusabla understatement like bororo pabilo angka nung jeswan ciri kubi sari
ang eko JP na tabai samani khoro busa ani favor bokti dari saka sa saka korta pano ei ogu develop la hai kam kok saka saya ko ble ebong ang saka ichano chini sangbadi ko suse budu dorabna highlight la jang chiya ang naije ya ba thaigena kane kekena ken sa saka JP na tawo thangi chapuru ano TTC bai 125 tomo no se nang thadini instruction za ang ai instruction kanai thangkai aru tangi tuingja arada right to niko kyo highlight clear de saya nang gal baile thung thukaso phaiman samung khlaiman maya norong bang sata norong mat nung naita ang wrong step na kai phaima thapai oro ni bulung tongha nung oro hai thongsun khai ma khalina norong ma phainita ang only now ni maya le disun maman ba maya e aro setini gap এবং যারা তামসিপনো যেটাও লিডার র বংনি ইনকো করি অ্যাডভাইজার করি আই ইন্দিরা গান্ধী খাই সারদ প্রসাদ বাই পিসি আলেকজান্ডার বিনি অ্যাডভাইজার আবরু ইন্দিরা গান্ধী তখনি জহলা নেরপুর অ্যাডভাইজার তো তাও মহারাজ প্রভু বিক্রম কিশোর বাণিজ্য দেববর্মননি সাবো অ্যাডভাইজার totong kiri borong nang thangka NC development ni sabai advisor kiri le ngai chingba u tabang hakra tana puru kai phaidi tere phaidi mala phaguna tana puru kai thangdi tere thangdi tangkhal sa tabang hakra manipu kheda phora sara dunia paikable ang tao umito tong Manipur thangpuro transfer bai saitao busai oroni gari kalayu bini gari bai saita busai thik noitawon sokpingja ngo thamun wo khaika yang go devi puro ngo rana kichuri yang thijaka rajori yang thijaka thangkable oron saitao gari kawu cruiser ngo bai Mongolia bai khai lege apol tamu bibido sorkar tarka do nini lento sagiri pandar kha bekarong singtang busu percent sagiri kha thanai 5 বছর বহু খিমপানো তেলকা খাইমান কামলা সা আবু তোমালিয়া এবং জুডিশিয়াল 64 রেখা Koroksa Tipraland sakri. Abo unko right to information tong. Ebong 39 jona remani 34 jona kin borok tai baki 39 himi tai 5 jona khai bongni no kini estibo. Totong thanai iko dui mantri tongmani priyato tam khala. Bunyi purkai nang blasla sama tolong Tripura tong khai tong puru ro. Sakri tong puru juta mano nanglai bela sabru kai rest sulit trainer dia saradin yok hagre chukare mamang paichat le tangan kita klai lang apla tabon bon kaham tong bi bilara ini bu gran dolo sangga ekdom borok hatta yang kumuin dolo tong kai saya juga bu grai sangga jono tawo subung thong mo khai ke jat pan kia ebang bono apun JP naran sakable teng 50-60 lo 0.0 phainai tengno media mo se lukhinai tengno mo poloi obo rangkhol obo halam obo tipra obo nuaitya haisi tengno lukhinai umi butong abo tau daily tamri tong adar ka permanent resident nin controller tong ebong মানে তিনি খানা ফাইকেনা বুটালিস তামুং নেবো তামুং নাই তিনি হাম বাগিয়া হাঙ্কাই নংলা মা ওয়ান থু याkai 0 পয়েন্ট থানাই আবো সালতা কাই তাই খাইনানি ফোন কোনো লামা দংলা তাই 20-30 বছর কাই নং আলাদা থানা ফানো নিনি এডিশনো নিনি গো তাই জরা দংলা হাই পাই Tadi, angkut kelai jom kelainya,
दिन आं ताबो साइ दङ पण आं मैया लाथा सुङि पण आं स्टेट टुनि बगै फाइ साइ थानाय उ रबीन्द्रनाथ ठाकुर सामाहाय नि लगी के बुकरी के साइसुङ हिंदी साइसुङ बाय हिंदी मा दङ रानाय जा ताबुक नि मस्कांनि वन समों स्टेप ले बबाहाय आंखौ स्टेट फुड डिमांड कमिटि खैजा आं चेयरमैन जापु तो कन्वेनर जों एक्चुअली लाखिनाबो गोरै खामायमाबो गोरै जों पालाखंब्रि काई मांखा थागु बसबंब्रि मांखा आसंखौ बरक फाया फायनामा फाया फायनामा कारन गोदै टंकेनि मिसरुम थारो किंयाव गोदै गोरै मिसरुम फाया खरबा क्लाइन थांनाय ताबो खरबा स्ट्रं कमिटि दंनाय दङ लायनाय आरो खायनामु जों बेखे फायदि खायनामु जों एखे आंना तांबा तमानि बाबाने साद दा नों नर लगी थिरिया लां थाबाय खैनोबा पाब्लिक को दां माना नांनाय बिलै लगी ओंखे काफनाय बाङो केबेंनाय बाथौ चिन हामताम बांनानि बाथाबा चिनमसे काहाम बाथाबा चिन बुगुरासे काहाम नै नोंले बाहि मानायबा इको तावा आनमिया सिंह हरो बसे देब्रम जी आपनी इको दल बसे फाया बेरी फी उंनाय जों ठीक है हाजी आनो जुति सेति सारो नों साइथिं फनो इसेटु थानि दंगे बुया कारफन नों दाया का दिन सारो आं प्राय तेलुन का खायो खायनो नों जे तिनि तेइसआव सालो आसुल जे बाबा खायखैनों तिनि खाला नों बाबा फिलिं जे जों दाखना फिरनानै कायसा लामा मांखा 60 गरिसा माया काय जों स्टेट थानानै लामा दं राखों आ लामा जों माखा आवनो ग्रेट सेटिस्फेक्शन साननाले आं लामा मांखा निनि मेको सेक्रेटरि आं काय तामसेको मु बाउंडारि गरिसा नों बुबुनो सानगामबा ताबो चिन अलरेडी बाउंडारि गनां 60 एरिया आउट बी बेस्ड ऑन 60 अंडर आर्टिकल 2 and 3 जों एक ग्रेट अचिवमेंट मांखा सानानि लामा जों मांखा अबन आं खाथुम खाजो उन लामा जों मांखा आबन याखाया जारि याखानाय र बा गोबां मा क्षमतानि बागै मुखं दंनाय र बरन नों मांबा वाइसा लुप नाखाय आलु याखारि मिया लुप टेक खायनाय एवं गोटाल जेनेरेशन प्योर ब्लड बरसे ओ मूवमेंट खायबिने दा फैखिया दुम सौइ दंनाय जोंखाय आनो जापु सावयं लामा सिमपानो नों सनामै गलांदि निन्तु बयस मै दं जों नन लामा सिमपानो सनाम गलांदि नन सौइ जों रिटार गरानाय जापुनि ककना किसनमनि कक बहाय रमिनि कक बहाय उतुमनि कक बहाय हायदा हायनो आंबो सिमि दंता Mono kita ya kalah yang ni dul jatuh ini tongka. Amal kaman bagi jatuh. IPFT long net. Tipraland long net. कैमरा बैठा प्रॉब्लम है
तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी जबर्मा लेट एनसी जबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया। और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है, ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में, आज के दिन में। तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है, वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है, यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग यही है, आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है, तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स भी गवर्नमेंट में था। और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of Prime Minister, present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो NRC का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगातार
Tipraland, Tipraland, Tipraland. We want Tipraland, Tipraland, Tipraland. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. Tipra के लिए justice चाहिए. Hello. दिल्ली जन्तरमन्तरको फाइल पालै ओ ताखुरो बुखुरो तेसी आगत पालै छनि चिनी लगी दोले दोले फै IPFT long leg Tipraland long leg Tipraland kari नै चिनी बिचिम दाब्रो नि बिचिम Tipraland kari नै ओ ताखुरो बुखुरो Tipraland आन्दोलन दोले दोले फै तेसी आगत फाइल पालै छनि दिल्ली जन्तरमन्तरको जतन दोले दोले फै IPFT long leg MC Deparma long long leg Provincial tin dolo phang bagi lam soko Provincial tin IPFT dolo phang bagi lam soko IPFT long leg Tipraland siram nai mai so taba khlai nai IPFT Tipraland Sini sarke ke jamatia, bono tingini opandani asuk pangtong jakha, bono bini asuk thaya asungan bayi kau jauh. अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। यहाँ दिल्ली से जो ऑल मीडिया फ्रेंड और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो PTA ADC लेकर टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तंगोचिनी लोगिवो चिनी हसल ने फाइल सपाये चिनी तिप्रासानी अस्तित्व आइडेंटिटी रक्षा खालायनायनि बागै टिप्रालैंड डिमांड खालायनायनि बागै नरक तिने फाइल सपायमानि बागै आं IPFT नि जनरल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय But first of all, I welcome to you all
Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of full-fledged state, that is Tipraland, at Jantarmantaro, New Delhi on today, 23rd August 2023, through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tipraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tipraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are sign of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT, being a political party, is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Tipraland, in elevation with the TTADC area, including 7,113 to 7,132.56 square kilometer in the area, in proviso of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the people, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, friends, right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the emerging people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh, as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारे जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग, सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901,
Long live! Long live! Long live! Province Sin Dolo Family Lam Soko! Lam Soko! Lam Soko! Province Sin IPFT Dolo Family Lam Soko! Lam Soko! Lam Soko! IPFT Long live! Long live! Long live! Tipraland Siram Nai! Siram Nai! Siram Nai! Mai Sa Taba Klai Nai! Klai Nai! Klai Nai! IPFT! Long live! IPFT! Long live! Tipraland! Long live! Orang alkohol, diesel, hukum nama, ini বিভিন্ন বদলি সবচেয়ে তিনি গুরুকা ইজাবের লগ 80% গ্রস মেজরিটি গুরুকা অরমনে দুরিওলা হামদাকা অরম সিআইএসএফ को যুগ বিবেকা তারপরে তিনি শিক্ষা বদল তিনি কর্মচারী বদল যত তিনি যোগাযোগ খাইল গোবাং बर' উইলা জাতি কুকুর হল গোবাं মানুষা অব একচুয়ালি 1984 आं माब्रु आयेन कुजु खाथियाव गाला 1976 जब पिला सीपीएम खायो 78 हो गए उपजाति जुगु समिति काका 80 हो गए जों कुजु खाथि काम दारा एबो बिजरा होबे थागा ओ प्रेसिडेंट आंगा गायनि दिन दिनै अबदान दङ ओ दुष्यंग এই 84 जों आंग्रिबारिबाय তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিলেন পাউন্ডা 1993 তিনটা মাস জেল করে রাখা হয়েছিল বমি হাওয়া এই এডিসিএস কা তিনি বুমুঙ্গই जों তিনি পালাই লেবেলে ঠিক আছে ও আইডিসিএস जों পালাই লেবেলে কি অবদান দङ লাস্ট সময়ে जों 1988 একেবারে খাইয়ে তিনটা সিচুয়েশন হলো সেটাই ছুটি ভাই তারপর বলে রেখে আলো খাও অরব আম যদি অপুরে দরকার তো হয় সিপিএম মন্ত্রী মতো খাবো আম সিপিএম ইয়াকার পেগা উপজাতি যুব সমিতি হাবকা আবার পরে বিচিটা বলব থাকা গেবা কাদেবান তাবু আসিনি ভাই তাবু বসে এই কয় বছর কেনা তারপর কয় বছর 43 বছর ইজাব খাইনি আরে রাজনৈতিক 40 বছর 46 ইয়ার রাজনীতি খাইনি অপর গ্রাউন্ড মারিয়ান কম তিনি যত লিডার সময় যত এরা কিন্তু বিজয় করে আম খাই চিমকাই কুচু ভাষা কাম না খালি কম আপর করে তিনি আবশ্যক কারণটা অনেক কিছু উন্মজাকা সাধক একমাত্র নগেন্দ্র সমাজের ঠিক পবিত্র ভক্তি পবিত্র রানী এমন হরিণাটি ঠিক এবং পবিত্র ভক্ত এই তিনজন গুলির অবদান দ্বিতীয়ভাবে মিসেস গান্ধী নিলাম রেখে বই বান্ধা চমৎকার খেলি এই অবদানও 1984 জন্য
60 bangun. Boleh balik dan kamu, oh saldo palai yang bagai ini syarat di Tipraland itu, hazar borok kusumu, dua saldo, 10,000 kusumna, arah dinas sebelum sini ada pisahnya. Boleh balik yang tahu sini yang ini ada kan borok, jangan palai mana sini. Kebang borok pisahnya Pogong Tugnai, Juk Loi Kami Palai Sana Nangai. Tiga, boleh bagi, curi botol tidak boleh. Nong obodan Tugnai, yang ini obodan Tugnai satu ni. Boleh bagi, youth ni, सबसे दामपुरे youth pada कोनो किसी खाई लिया. Boleh bagi youth orang 1000 बार request kalian. Aku itu kontra saya, aku boleh aku dengar, boleh. Aku itu kontra saya. Usahlah, unis tarik, jeng, harus balayu, kualitas deh. Emon ni orang darah tamu, sangbadik tu mero, dupakan ni, nak dupakan ni. Nong itu apa yang tahu? Bui Titrakok tahu, bulan Titrakok tahu. Tiprasa sangat ini rojul, bukan sekali sekali rojul. Bangsa itu kita rojul, awal saya, kaham awal saya, itu kaham awal saya. Ani sudah timbul busung mana? Sangat ini rojul, orang lama kasih orang sangat Anggaran pasar saya kerangkan, berhubungan dalam masuk ini. Putus sangat kan saja. Abang orang ini orang tu ramai balik. Lajuan saja tu kan. Orang apa yang tahu? Mau ke cuma baca pun sangat juga. Salah. Hai dah sangat juga. Nunggu tak ada di sana. Nunggu di dia ni siapa orang di sana? Orang tam saja tu orang mau beritahu. Orang ni siapa yang khai malu? Ni channel hamna ini mental itu apa ini? Amun ribe, maya, ane kau ada? Tidak boleh, Hindan kami, tidak boleh jadi ini kita. Awam bayar saya juga. Tidak boleh, borok, boy itu borok, boy mandiri. Ani itu selawan itu sahaja, kalau engineer pas kau, bin boy itu Sare, engineer pas kau. Alai kaya, ane itu plan itu. Aw Sharia, mungkin boleh kaya no? Salah? Angki tahu ni kira, tak tahu kira kita. Anu bawa hadar borok jadi bukan tu. Nuh bahasa apa? IPFT berhijau, IPFT berhijau kan? Hari anggur tahu ni. Bahkan ni IPFT ni tidak boleh no. Hari baik, bukan anggur bersesuatu, tapi orang hindu ni. Angkiat tu bosok, anggur bersesuatu tu bedo. Tahu tu dalam tu apa? Tiga, oboti. Ini korang apa cari korang obor kayu tu wajar. Juru saksa korang, obor nor sini, nor hai kaya, ada boy sundan, nor hai pun, pun semua dan nor bobisa, nor bobisa si gune, nor hajar kali mana, asyik. Tu apa cakap? Apa saya? Ini anak saya cek kerja kaya orang bapak, yang saya itu pura macam kusiran kusiran itu mulai orang dia sendiri बहुत बड़ा tiga nahan itu wajar na kayu pun tahu pun tiga baik tu tahu anti pujian besar anti bahan itu pun kayu lah bahan itu harga ni jauh jaga kan sahaja apa itu awak tidak cukup karena itu ini biasa nombor dia Tipraland kami ini tahu video channel KOKBOROK channel lo di ada siapa ni besar tahu tu direct hangai bom bagai alga fat kaya tu alga fat kaya KOKBOROK
प्रधान दप्तरा आलगा फाइन खायो बरनो सेताल नंगे जों बिसाल नंगो नंगो जों साला खेले ना किनि कमनो जों दानना ना अ कमनो आमाय जो जिंगरि प्रचार खालामनाय खायनिया गाय त्रिपुरा हारि खायो आं खायनो ना भिडिअ जखन को धरना खाबु आं डायरेक्ट वीडियो तो हर चुनाव में जितनी ट्राइबल है उसके पास अभी दिल खराब किया है हर चुनाव में हर आदमी त्रिपुरा त्रिपुरा को लेने को सपोर्ट करता है महाराज है तो आने बाबैया हम हमारा जनता के लिए हम हर चीज देने के लिए तैयार है हम पैसा नहीं मांगता है हम हमारा संपत्ति नहीं मांगता है हम चाहते हैं त्रिपुरा का जनजाति त्रिपुरा का हर ट्राइबल जब तक मुक्त हो जाएगा तब हम पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देगा दुख रहो त्रिपुरा से हाईता गई त्रिपुरा से पूरा आपकी और चर्चा करी जरा मोबाइल की से खाई बने रहो अब आप ही चारी बनो त्रिपुरा से खाई जाते खबर खाई अवन गया खबर ताखान ताखुनो তিনি অনেক কক চালাইকা অনেক চালাইকা এই শিবে যে তিনি এলাকানি গণরক্ষানি নরকপুর বিবই আন্দুল দলিকা ভোট করে খাইকা এবং মন্ত্রী নরক আং বারবার সব আর সাত সাতটাও জিজি হই মন্ত্রী ছয়বার হারিটা নরকপুর দিশা মন্ত্রী বলে সাতবার নরকপুর রেখেটা জয় বংলা কামো মন্ত্রী বন্ধা করা আং নরক বেমান খাইকা আং যতদিন তো ঢাক সংসার বেমান খাইকা এই আমাদের ফুট নাই আনি এলাকানি গণদিন পুরান কোনো দিন দিকাই হওয়ানি ক আং আনি বেতন জান সুচনা লই তো আবু বলি না এই কত জায়গা বলবে যত তাকু বুঝলো তিনি মায়ের ফিরে যাওয়া সেই জন্য ভগবান না যায় যতন ধরে আই এই যে বিসিএসটি এদিকে সালমান মানে পালাই দেন ভালো যতন আই দবারে দিবা তিনি মহাসভা আয়োজন মহারাজ দেশরি কাম করুন মহারাজ আয়োজন করুন হামায় खुलुमका रामचाने ताकुते बुकसं नरबाय दिनि गबथाइसा शेयार खायनान बगे माफायका अबं गांसिनि मीडियाओ सामुखाय दंनाय रामचाने ताकुते बुकसंनि बगे कायसा खाजुमानि कायसा नुजारि फायका सारि सालतान रोमै जों नुबुइ दङ जे खाजुलाय माने आपनो तामनि बगे गांके सिनि टीटीए डीसी आजागो जे कायसा अर्डार कपि अंगरका अबंखा नरजतन नुखाना आजागो जों नुखा जे प्रिंट मीडिया खालायनाय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे खालायनाय अब के बाहाय गाइडलाइंस नावै जे अब एंगेजमेंट रखा एबा केबा वर्क ऑर्डर अंगरका हास्ते हा गनानै गोबां मार्सिनि टीडी एडिशनो बेलायखनो वानसुलायजाक सिं आंसाकबाय दङ हेनो वाइथाम एम सीएम बायबो मालायखा माने जे एड नि जे पलिसि दं माने आबरनो किसा चेंज खायनायनि बागै सालायनायनि तावबो आजे एड संनि जे रुल्स पलिसि तावबो हेनो थिके खालायजाया इनके बर बम हायके पलिसि के फॉलो खायनाय बरकि राज्य सरकारनि पलिसि न फॉलो खायका ना बर इच्छाते खायका जे तावनि जे डिपार्टमेंट दं आबो बेलेकनो खादुमान को हायके संगारा आसुगै सीएम माइको सालायमारो इनके तावबो कताल ईएम जे हाय मानफिमानिसिनि ताकुक सुहेल बाबा बहन सालसा मालाय क्या बरनो ती किसा सालायनानै नांगौ नि संवायसा सालसा बासो का फियाबा फाइनली कुनु कमक्रे किन्तु संगो साले सालतामो जे कायसा वाक अर्डार नु खाबो बेलेकनो खा खामका खा दुखा तामनि बारे गांके जुदिनो सरकार राज्य सरकार तो साइमानो ताकलाय बसरनो सुंगो जे ओमाहाय मीडिया सामुखाय दंनाय रने बागै 65 कोटी टाका राखफाय जों साइमानो एडिशन रां गरे रां सगैया रां रजाया फियाबा प्रिंट मीडिया रो गांके एवरी इयर नो आगिनि जुगनि सिमिनो लाख लाख रां क्लामनि दं आव लाख लाख रां क्लाम माने आबो तिब्रा सारो मानथुं सोशल मीडिया सामुखायनाय रो ताई जारा टीवी चैनल चालू दंनाय रो बरनो एकटा परसेंटेज खाय रां बाथुम नो परसेंटेज सिस्टम केबो जों जमारि रेखा प्रोजेक्ट उनको सिस्टम रो खायनाय परो साका बरनो तो ऑफिसर्स लेवल्स नि बरो दं केबा बरो आ गाइडलाइंस रो फॉलो खाया होय
je tabuk je oro sini Tiprasa channel ni only 4 channel no simiru abongka sini khorang serang sati khumpui tai kok Tipra borok ko saita channel simida Tipra hasteo Tipra sarong ni bagi kok saitong borok simida edisi hapang ni bagi kaham khlai samung khai dong गोबां मा ससियेल मिडिया थुयाते गारिनाय सिनि बर' रक सामुं खाय दं संजोदन साइमान गोबां मा सामुं खायनाय र आं गोबां मा आंनि जि नुबै दङ दंगर टिभि दङ ककपिन दङ दफानि जाति दङ हापिं दङ गोबां मा लेखामे सामुं दं खाय दं जुदिनो सामुं खाय दं के बर' नेबागै गो किसा पार्सेन्टेज पानर खांके बेलेकेन साव ताम नेबागै बर' न सिमि टाइटा चेनेल न सिमि रनानि थांगा enlistment যদি নরনাই যা সরকারি গাইডলাইন যদি ফলো খাইনে যা কো টাইটেল চ্যানেল enlistment মানজাক দা আবনো কাহামকে নাই নাইনে দরকার ওর দানে দিনে আনি খাই পার্সোনালিটি খাইবা সলে বুসুল দরতি উইতো সাজাক সিনি যে তাবুক যে হাঙ্গ কুমুলুং হাপাং এবা কেবা সিনি যে টিডি এডিসি হাপাং চালু তংনাই র সিনি টিপ্রাসার বরতাই কিছা কাহাম ডেভেলপমেন্ট সিনি টিপ্রাসার মে সামুং খায়েন হনি সং নাসিলাইজাক नाहलाइजाक बुइनि बखाक सो संसान सालिया सिनि मीडिया नि बखाक ngै मासाव किसा सिनि रसामु जगतनो ब संनुगुइ दङ ताइ सिनि मीडिया नि जगतनो नुगुइ दङ दुइटा जगत बायना किसा रिलेशन दङ माने बगे आं नुगुइ दङ आं बगे आसा क खुलुगै क खेंगै सानानि थाइया तामखेबा सय केरं रायदेति खाइजा खांके बेलाय खनो जाव केमनि खा खामियांनाय तामनि गांके ओम हाइके जुदिनो अब के ऑफिशियल करो हैनो सिटी सिआरपी ना हैला कानो फ्लाइ दं हांके अब फ्यूचर अब हैनो खादुलाइ दंनाय बका हामिया दंनाय अब कैसा सिस्टम रूल्स जे दंमाने आ रूल्स दङ गाइड्स दङ फॉलो खाइ जे एडवर्टाइजमेंट जे पॉलिसी दंमाने अब इमिडिएटली अब फाइनल खालाइतुं फाइनली खाइतुं जे बररक मानानि उपयुक्त दङ जे बररकनि आवायमुं गाहाम जे बरं न बमा जे ब कैटेगरी के नों बागनाय बागिया आबनो जनगणनि बसकामो न छराय के रखा जाव आरो आं माना नांनाय ब माना नांनाय माने को गया जे गाहाम सामुंखाय दङ बरंनो सुजुरुथुं अबो आं एजे आं बखरसा मीडियानि त्रिपुरा बिजनेस पिपल प्रेस एसोसिएशन नि खरसा आसुफांगै आं जनगण रनि सिनि अकक मुसुमो जे सिनि खुमुलुं एबा खेबा जे टिटि एडिसिनि हासे हापां रनि जे तांबोतां आबो बरक जे तांनै दंमानि आबरंनो बरक इसा वान सुथुं हनि बेलेक केनो हामबाय सिनि जागा सिनि बिथिं बाबु सिनि ताखक बुखकजुक रादामाला हाइथांगा बरक कुसंगो गायथाय प्रथम मुख्यमंत्री तारा बयस इंदा ग्रहंगै साइमनो प्रथम मुख्यमंत्री सचिन्द्र लाल सिंह बिनि बसला तिनि ओ आशिष दर्शी मिजोरामो ओ पारानि जतर आनि रांसांनि ताखकते बुखकसं कक बिसुलपुरि सिदा तासरा सिपिएम खायागे नो सिपिएम वानसां का कांग्रेस ओ कांग्रेस नि जालावो तिप्रासा जतन सिपिएम मा खायदा ओ कांग्रेस नि जाला तिप्रासारक हा करक क्लाय पर्यंत थैकाहनिक जों खाराव अकरारक खाव सिदा हाइपुं चामां जों जान योगलिया ओ कांग्रेस नि अमलो केरारो हथिनि थाइमैया यंगला मा यंगला हनु नुनु खायं मा यंगला केरारक बुरा रंगै थाइमनो यंगला सके ओ माइखला जे रिखा मोल लांगासि फुर बाथौ मा यंगला माने माइरं कत बुतुइ बाय मुइ बाय खजि खफाया जैसे पुरो सेक्रुबै मुति खाइदि माइरं क्लाय खावसे फर थिंगो हा ओ कांग्रेस या मोलो ओ माइनो सिंह सारिसा कांग्रेस सारियादा हा सारियादा बहुत कष्ट रिखा कांग्रेस रो गसनो ठीका सिनि तिप्रासार सिन बर रो कांग्रेस रो ने कष्ट रिखा मने बागान कांग्रेस याग यग लाइसिनाय जोंना तै कांग्रेस बे तंगमालिया हनै सिनि 10 देबरमा सिनि लाम बनो लाम बुझिखा बिनि पारबो सिनि खय दिसिगनो आनि पारबो खयनो नरेन्द्र देबरमाने पारबो खयनो गाय रविन्द्र चश्मा
थैथानाय रबीन्द्र चस्मा नर्थ इस्टनिबा रबीन्द्र चस्मा सामाचरणनि बुसामारि आगे कारेन्ट मन्त्री ते एडुकेशन मन्त्री का दूध नियमल सिनिबा न बरंनि पारावा आनि एकी पारा नरेन्द्र देवमा न एनसी देवरमा पारावा एक पारा एनसी का आनि यंग सिक्लाय गाय ओ रबीन्द्र चस्मा का आनि काका क्लाय हा सिनि पारा कासे थानसा गाव कांग्रेस आमल ममसे थातो सिनि बरनो न जों सिनि बरनो मुक्तिरिना बगै ओ दशरथ देव नि नेतृत्व निपेन चक्रवर्ती नेतृत्व सुदैन्य तैतमा खवाइनि हते तमसे दि खवाइनि तमसे को खवाइनि विद्या देवमा बरंनि नेतृत्व जों ज सिसि प्रशासननि बंशरक सीपीएम खाइजा खाया देबा प्रथम मुख्यमंत्री का निपेन चक्रवर्ती तारपरे दशरथ देवखा जे मात्र निपेन चक्रवर्ती पाइखा दशरथ पाइखा दशरथ थैना नगसे मुख्यमंत्री जाब दशरथ पाइखा निपेन पाइखा सिनि बरनो काखलना श्रमका माने काखल थाका ओ मानिक सरकार आफुरनि सीपीएम दशरथनि सीपीएम निपेन चक्रवर्तीनि सीपीएम मानिक सरकार सीपीएम अनेक हरबाइसाल डिफारेंस आगे हिंगा चिनी बरक जरा सीपीएम खाइजाक चिनी बरक जरा बयस को खाइजाक बरका दाम मानो इज्जत मानो जे मात्र नंगनिगुजा बाचानाय मानिक सरकारनि थानि जाफा जेसम फाइत्रुगा आप्रुंगाय चिनी जरा सीपीएम खाइनरक जतनक नखक जाबाय जतन खाइजाबाय चिनी सीपीएम खाइनरक आप्रुका वंचित खाइजाबाय 3% आप्रुन चिनिका आस्ते 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 चिनी जरा त्रिपुरा तै कुबुनि पार्टी खाइनन चांखा और से डिफरेंस सीपीएम माने ना त्रिपुरा माने ना जत सीपीएम खाइयागे कक कुबि ककमो हाँ जों तांगे सीपीएम चिनी आस्ते आस्ते जरा शिक्षित खाइजा जरा नंगनि बसाबतै जरा अक्रारक चिनी बुमा बुहा तंगनै रक जतन सीपीएम खाइजामो चिनी दादु सं जतन सीपीएम खाइजामो जों तांगे आस्ते आस्ते ओ सीपीएम न खाइलेबा जों जखन साइमाखा सीपीएम रक सुनो सुसन खायो सीपीएम सुनो वंचित खायो सीपीएम चिनी बागे डेंजार सीपीएम चिनी बंशनो शेष खाइथिनाय आफरोका जरा शिक्षित बर जों आस्ते 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 सरक जगै खाइजा साबसिन बरंग मुथांसिनाय जों आफरो सीपीएम ने हयतो जत मुक्ति माना बगै जों आस्ते आस्ते खाइजा 2018 बीजेपी IPFT मिली लायै हा वो सीपीएम न लड़ाई खालाम मा हरक न बगै लांथिं बाय थांलै वासे रिजा खुगुरि बाय बक्स बक्स प्रचुर संख्यक तुই IPFT 9টা সিট তুই 10টা বর্তমানে কাইছে ফেলন খাবো ধনঞ্জয় ইয়াংগনি 10টা বর্তমানে 9টা মাংখা जों प्रचुर संख्यक बीजेपी बो आप्रो 8टा बसुम 8टा 9टा मांखा हा मानो या कोई एকক संख्यक गोबां खाय जों सरकार त्रिपुरा जागा है थांगाय वासे लिक सीपीएम जिरो थां बीजेपी वासे हां काव जे त्रिपुरा सरक जतन वासे रिखा सीपीएम हारि ना बगै जतन बीजेपी इहा आय IPFT सरकार फाइगा 18 फाइले तानानि जरा नंनानि जरा हामतानानि जरा सरकार फाइगा चालायसनायलै बसाबतै चाकरि लायसनाय लामा हामलिसनाय ओ मते हाइलाइट डक्सिन रि लायसनाय नग रिसनाय आफ्रु हकाय चिनी बररक ईश्वरनि अभिशाप जाक बररक जों सरकाराथ तंलिया गोताल सरकार गठन खाइलायै मारिनाय चिनि भाबै तलायसका सामा बाखै तो तंलिया थिगा मारिनाय त्रिपुरा का सारा जीवन ना सिरि खगै लय ना फायदे हिमा जाखै तो कुछ करे थिगा बीजेपी रखे वो मोदी जी का लेके जाओ मजा कुछ करे नहीं चाहिए देना पड़ेगा सारी तो नहीं का हाँ ठीक लेके जाओ त्रिपुरा उन्नति हो त्रिपुरा शिक्षा हो आप लोग नहीं चाहिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा मुझे तो सारा जीवन तुम लिया का कपाल हम लिया त्रिपुरा मान मजा का तो हंका wan sugu na din rok okrorok dara ani babu ni saman rok
Wati Tipraland hati hunya kai tamang. Wati de manja. Wati manja ya da. Wati Tipraland hati hunya kai wati manja go. Wati mangkai sijak kai bisi wati manja kai sijak kai lumbu. Lumya da. Sarkar bai kering kai wati manja go. Nengapur kuno neng tikai niya. Dokani samung tang maya. Tasta faide. No, nasi nanya hai. Ridi no. Idari no. Iya. Zati obisa sargaseng. Wati prasarok. Galai kosto tong dukho tong. Ini the 23 August 6 schedule haikaba edisi mamani sal. Obnoruk saino edisi amsai haikaba obnotuino palai jagi tongo. Obo bahika mangka buni history ba bomahiro kisa nini view ba kisa saikna garisa. Balaka hambai Zara news nongtini 6 schedule ni salpalai majarawo abangti ani experience athar ani je totho collection khaijak bisingo share khayano sinborogo o channel bisukri jara tapsu da kamka share oksitun ang tinone kosam korong pitikisa kusawono ga 6 schedule bahai kai India ni संविधान संशोधन का बा आबो कैसा पार्टनर गुजाका अब इन हिस्ट्री अंपिला सना यो अब उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो 1765 जखन बड़ा कोलकाता वो बरनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांडेड लाइका आसाम वो गाबनी परे बड़ा उन्हें का हिली एरिया वो कार ड्रॉग आकर कुछ काम मूल्यवान तो निने उताबो पाइन बुफांग रो शिलंग रो कृजिबा गमाय कबां मा मूल्यवान बुफांग रो अर्थात फरेस्ट रिसोर्सेस कबां खाइनो तमो गाबन बगे बर्ताम समका अब एकेन बर कसा 1882 का बर पास लागे कैसा बनने कैसा रेगुलेशन नंबर 10 अब एके इस इंडिया कंपनी और सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन पॉपुलरली अबनो बैसाइमनो कबां खाइनो मा सिजा गता नॉन regulated system aro kono mane bara dora mo kare ma kaino borok samka eta apun peksha borok 1915 the government of India Act 1915 to 19 under 52A new provinces act ni borok asakai northeastern bagai stangkota ko engka abor samka kaino snambai borabono backward track area माने backward track नीले का TRACT track area नहीं पर आइन श्रमई तबो बड़ ना बस श्रम का माने गारो हिल्स खासी जयंतिया हिल्स मिकिर हिल्स अब का नौगांग बाई शिप्सा को नहीं कसारो तक डिस्ट्रिक्ट लगे बस काय ते किसका नॉर्थ कासार हिल तबो सुन कसार मन वो उनको दिमाग सा टमाटा को काय नागा हिल्स तबो नागालैंड लोसाई हिल तब मिजोरम स्टेट Sandia Frontier Track, Balipara Frontier Track, Lakhimpur Frontier Track, abokai mix area rumi. Amai ke borok asan ansam ka noita region no borok Lakhimpur soh antges nambe khlaika. Olate isa parabna hai the Government of India Act 1935 bekai bok terminology bekai ba hinmano backward tax ni jahan por pesab no khlai bor frame khlaika. उनका शिक्षितल निकोगबुर फेटान काय जखन नाकि ब्रिटिश रक भारत स्वाधीन तारिना बगे बर नॉर्थ को सराय बर याकारसनाय गा समय काय बरनिनो किसा साजिश अत बनि बहिनी के साजिश बा बनि किसा एकबाय एक ताहने आपनो परामर्श बांग्ला बेहमानी कंसल्टेशन बाय निकाय नॉर्थ ईस्टर्न विशेष करे आफरो যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী হেনকাই তিনি হয়তো বাক্সা তাকসু জাতি দিয়ে দেশি নাঙ্গল খানায়াকো কোনো লোকালি পত্র পত্রিকা ওয়ান্দিরাবো সিমানো এখো টিটিএডিসি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বো ফাঁকায় সামনে হিজাক যেমন ফাদার অফ দ্য নেশন মহাত্মা গান্ধী হলাই মাহাইন হেনকাই ঠিক বাহাইন কাইসা যে এম নিকোলাস নি কাইসা খাসি বো খুব এডুকেটেড বলননা করে এডুকেশন খাই ফেজাক যে এম নিকোলস নছে বিনি
wan suma no ba pro gopinath bordoloi no bo angko khlaika saka samani pore keno constitutional যখন constituent assembly nei kaisa Bharat ni সংবিধান ছিলে পুতংমানি o constituent assembly ni kok phekan kan phari sin Tripura kai saba pro thangka kai sung semano barrister Girija Shankar Guha এই অবায় কেন যে 500 জন উপর একজেক্ট নাম্বার আছে তো আংতাবা টিকলালিয়া দা সারা ভারত নি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নাই आ असेंबली नि बिसिंगो संविधान सीमा बिसिंगो फांडा अब कैसे कैसे बागला जाबले ओंखाय फांडामेंटल राइट्स नि आबोनि जे सब कमिटी हिसाबे आरो आसु फांखा आसामनि अजरानि मुख्यमंत्री केन्द्र बने एंटाइटेल ओंखाय प्रीमियर नो प्रधानमंत्री हेचको आसामनि प्रधानमंत्री प्रीमियर अफ द आसाम बनि मुंखाय गोपीनाथ बरदलै bono chairman khlaiye sub committee fundamental rights ni kaisa o je chapter ni sub committee o borno or nordistan ni je sia ringya ba kolok backward khlaijar ng bagai kaisa bo special provision aro ka 244 aro song ni tu abo provision no khlaiye engkai aro borok charjona khlaiye committee khlaijaka gobakhai bobeke pajona engkai abon bisingo saba ka Gopinath Bordoloi engkai tai je M Nichols Roy engkai te kisangka Rupnath Brahma Buru engkai Ebi Thakar engkai boto non buru no engkai Mayang Nokha engkai bo kaisa naga group ni engkai bose aboni ulobono replace kaite mesa Aliba Imti nei Karbili jana o je nokhani bonji nang khai abo jaga tongli an sakai o alia ba imti nokharai afrukai ini sixidal provision edition khlajak gasini Tripura o sixidal provision et khajang mai kok nordistano busuk sung tribal groups song chin borok aborok da phono kuis roklai kasing bodo baksa bono utos manglak actually nordistana total tribal ni sub group ba community singkai 147 sub tribes tong communities other Tripura communities jamatia communities mahai tako halam communities mahai angkai a samoyo chin Tripura o chini borok asamni sixidal je snamjak o provision of Meghalaya angkai Mizoram angkai sengsemano obai kai Assam o tinta state no sixidol jokhon abo jotono age Assam ni ontobukto tongmani borok kagai thangbo bongarawo angkai sengsemano Assam o tinta abo district council tongo Meghalaya tinta tongo Tripura ekta Mizoram tinta total nordist tabuk 10 ta existing district council tongo engkai chung semana 1979 afro communist rok khomota tongo engkai borok no bill no borok assembly pass karoka march maso borok bill no pass karoka engkai boni pore 23 borok abono Gopon ballot by Clay assembly borok abdike boroka 15 January abai ke borok Clay mutamuti desang Clay ka engkai sesemeso sengmanka 5th sidol ni adole plus seng o je 244A aborok 1 by 6 mutamuti seno 5th sidol ni authority power by no edisi khari jagmani engkai sesemeso 6 sidol ni pornitongka parliament 49 amendment 49 amendment no tui khlai tini Tripura o abo 23 tarik August parliament pass ka a bill no parliament gotomai prostab to no ba proposal rankai ba introduce khane kai songsema former ex prime minister
PB Narasimha Rao Bapro Parlamento o 3 Agosto Parlamento Tisaka Gaboni Podekai o Parliament Nije Bob Explain ke Porikhanarika Patakabangma Tamni Bagai Tripura District Council ma Peka Aroni Borok Minority Income Saka Economic Social Boni Belaikan backward ni Kabang ma explanation ma pada ada jotono kosilai bill passing itangka Tripura Kajja Parinka Kasung Simon Tabu Fari 6 schedule provision Sengabo 244 tu ni was ang pilas ng kamani tay article 252 ni act ang northeastern region abo sung song mani abo to সংবিধান ang lagi lai saka ang sung semano the formation of the TTADC 18 January 1942 saka abna advertise khlaina bagai 49 amendment khlaioi abo 1 tarik April 1985 hajakai kajja korinka area apru tongmani tini taku dong bukro ngoni bising sanaino je samoyo first TTADC area identify khlaijak pro area bogolic ba geographical area ba political area identify khlaijak pro aboni area tongmani 7132.56 square kilometer kongoni engkai आज tabuk kento naine ekha sung onek komi thangka engka tabuk oma hekaino kabang ma area te bo komi kha tabuk jodi uno teisa bono kone ko ADC area te kita separate sanai rok man thaka kai te bo area komi nai tanu bagai kai kabang ma revenue rono je manik sakar ni mukhamantri tongma jarawo kabang ma revenue rono boro minus laibeka bag baikha mane je TTADC ni revenue general revenue by at klayoi tosil ni hoite ko claim map tap like ko dekis khakaching borabo tabuk phano mukri thangja mukri thanga tongku ekan tak sone makai 46 amendment no Narasimha Rao bo bill no kaisa ustap ko klaika ko tisaka ka abono joton pas ka todo tarik August pas ka abo busubai paragraph 17 aro kaisa jas ko kisi sa extension klayu aro kono kabang jarawo ang parikhanar jas our paragraph 17 after the words of the Meghalaya at both the places where they occur the words of Tripura shall be inserted অর্থাৎ যে মেঘালয় ni kok siyak tamani aboni jasuklogo Tripura no insert khlaidika ba u khata kaisa sengom domni taban mo khata kaisa page no ang suburi khmai amsu kok samoise parlamento pas klayu engka se klayena pasangka gaseng edisimanka gaseng rom di sorasini simi taklai testere ogas kaita baksa seng kabangma bisi palai manulia abir bisi paleka tabo district council ni power and function abo to sangatik angaju saka kenjo arongni bekreng kure boro phezori maya ang kongreng mong dinakhe malik tango musru masa sikon sapa wari sawik basakimon sibugro nos pataklai manya boroni bekreng to ngo bahar pon to mano kokai mokeke mano ngko ma haino oi ADC kai Gopinath Boro doloi pangka tabu bor to klai ka kaisa jaga jami transfer khemalia sung saimano 6 dil bisingo kai born land protection kabotik chini orobo 6 dil provision 1984 wo na tomaya abo 43 bosor sekang naklai nai 1994 no Tripura Assam Bahama logol ge jotono omai keno annexed territory hine parliament ti bill ti sana bagai Jawaharlal Nehru Gobindo Bala Ponsong hindi bagai kosis khlaika ba try khlaika KOKBOROK ka site to khaba ka phai neka ga samoyo sini borok বিশেষ করিয়া ওয়ানজে সিগিতরনি দালাল লঙ্গই আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত চাই না আমরা স্বতন্ত্র ত্রিপুরা চাই নেই যারা আফ্রো গণমুক্তি পরিষদ খাইনে ত্রিপুরা সারক আফ্রো সিন বড় মেজরিটি গাই মেজরিটি ফানো আসাময় প্রায় 4 লক্ষ কাছাকাছি অলরেডি ত্রিপুরা নি 93 কেম্ব বড় ফাইসক বাজার
angka asamaya borok buta ro lisab dabayako ango tini siksun tang tang saka kisai laibu ma sipaitun এবং কেবল আমনে আনে মনে তো তথ্য বিনিময় বন করে রুমকায় আং বে ফাইসেলেন সাইতুন যে কোনো টিভি চ্যানেল ন্যাশনাল গো এবং আন বিরুদ্ধে ব ফেক গখলায়ু नै কেস খাইতু ককরি আঙ্গর যত ল বয় যে পার্লামেন্ট আনথনে এমেন্ডমেন্ট বই তঙ্গো কনস্টিটিউশন বই তো সে মানে সেট তং আনথনে এনকাই 6 সিজননি বই বত আনথনে যে যত তথ্য না আঙ্গর বক্স হবো আনি কক সাইতুন ইয়া আং বক্স রান কথা কাইসো কমাসো ও ফোনানো না সিনা মুসুং লিয়ানি বই সাপা না বক্স ফুঙ্গে সারানো তাকুর বুখর আনতা না সিগদি আংতা মো সাইতংখা নরক সাইমানো si buksi ni borong bago upokat to tong sung baksa saimia tabo ka scientific baga saima ka upokat tongo si burok insect musurung ke potre pot bisa to manai chawoi onek kisuk sang virus saite bainsiru ne bakso tento teke sa tongo naker moni mukta jata abo sadda jani don phase paya phon si bunaro mukta ro malon saiblesen sinamar boydung bula tong na abo Keriya na keriya angka baka sinama boy doko senung na ba angka angabon sama hai angka kong tam saitong kai angta mosa abono se jara buddhijibi sigi torok kotho ke wan sogoi naidi ang je saitong mane tarik date saitong mane de history saitong bung saitong abo kubuja tong noro correct man india angabo stini koyu siksidol mane sentabo 84 by tumong sung saka 84 94 sar sodong ka pra ponsa edising man tau sung motamuti to kabla ke ba 94 ke 10 saro phake kuri sodokai bosor 30 angka prai 39 বছর 6 dal mama nengkha angka tau phana sini je english e fertility himno kaisa bangla ko urborota ba sengka henda hak ham sengta hak ham ni ফসল বথাই মাই আং মাহে এডিশন কোন বথাই কামা মাকরি আং মনুক জায়গা অর সাবতাম খাই তংকাই যে এডিশ থালাই কাংকাই বিশেষ করে আঞ্চলিক পার্টি থাঙ্গাকে তাংলাই বেশিকে তংথলাই চালাই যাও আগি দাবি খাকা নাই আঙা ববে হিংসা নিনাং মাইয়া ফেব শৃঙ্খলা করি সিপিএম রলে কেন্দ্র বংলা কাইসা পার্টি বকে জাম্বা বরক শাসন খেপ্রকাই গরিফানাং বরক কাহামকাই ন কাইসেমুই বরক প্রশাসন আধ্যকাই চালাবো ফেব আঞ্চলিক পার্টি তংফুরকাই আংনানি মানে যে 93 খুব সম্ভবত 91 এডিসি ইলেকশন খানা 91 প্রভু আশুখা প্রায় এনপিটি একাডি টিউজিএস নি আপ্রভু নাইনি মানে 5 বছর ফমালিয়া দলা দলিঙ্গই বাইথাং যাওয়া আমপর নেক্সট আইসো ফাইকা 2000 সন আইপিএফটি রক ফাইকা হলো বাক্সা দল সারকা সিপিএম দালালঙ্গই সিপিএম মাইথাঙ্গই মা ব্রিজা মাবা 5 বছর 5 জনা সমবদল নাই একে বুং নাই কে তো মানদাং নাই 5 জনা সিএম রক সালাই জাকা আঙ্গ সনে র হাইয়া সামাইয়া আবো ন্যাচারালি ইংই থাঙ্গা ইনকা পাইকা পাস তাই মুটুকারে মাস লাইবো মাস নিউ জেনারেশন অফ হিস্ট্রি রিসার্চ পাইকা বড় কম সিটন সাতুন এনকাই তিনি সিং ও এডিশন বেস খালিনো তাবো সিনি পলিটিক্যাল আবনো ন পলিটিক্যাল হান্টার মানে তামা রাজনৈতিক শিকার খালে দং দলসা যখন আইএনপিটি 2000 সন যত আঞ্চলিক পার্টি থামসাং লাইयै আফুর আইএনপিটি লাইখা টিউজে সবাইকা টিএনবি সবাইকা अंगाय टीटीएनसी आईपीएफटी सादा टीएसपीपी सबायै आफ्रो खायका इशू तिसा बातामो असेंबली से 50% चिनी डिमांड सेकेंड नंकाय एडीसी एरिया बिसिंगो जे इन लाइन परमिट चालू माखनी थार्ड अंके तम तमनि बावनि इशू जरा तिनी आईएनपीटी आफ्रो खायतना द मुइतु खानायथुन वान सतुन रात गया बाद गया नै बुरे आंबो हायाके थुमा हाय आबो हायसिनामा नुमा हायङै लेसुनिया कारण अमो द फान्ति थुमानि इसन थानिबो अबिसाब मासानाय किन्तु तिनि नों हयतो जवला जसाङै तङानो ब समय नि नग नि नुखुङनि नि साग अबिसाब साइमुं इसनि फाइनो केबो साइमिया आंबो साइमिया नों साइमिया आबो आं साइमुं नि माको आं नुगै तंगो त्रिपुरावा आंगो बयसा आं नुगै तंगो आं ताबो 50 आप 60 नि तलाव तंनाय बरक आं नुगै फेका
যে ক্লাস 4 फरायफैसिगोन TTADC सानमानि आन्दोलन TSF आंबो आन्दोलन मा जड़ित अंखा क्लास 4 से एंकाय आबोनि गावना ताबुक साननाय माखा मसे जों खाबाय खुबाय जे दफाना हामजो गुमानि फियाबा चिन्थान्ते कैसा नंनि कगनक फातानि कग फाता थायङै थांगो एंगा सेसे मेसे जों दफा दुफु लायमैया जाति गुस्तिन हालायै आं 2000 IPFT रो फुरुनुखा किसे मिसे जाफ्रो साख्रि लैया मारो जे बरन साख्रि ग्रिफा साइमान आबरन साख्रि रोटलायो जो सरकार फाइब्रो बाहायनांखा जे कांग्रेस टीजेस अलायंस गवर्नमेंट फाइब्रो नुखा जे बरन पार्टी बाय कोनो सम्पर्क करै अंका फियाबा आफ्रो जे गोबांमा कताल टीजेस नि फैलेका बर टीजेस थिं खराइसमाया CPM TSU बस सी इको खाइतनर एसेबाय खाइतनर Tiprasan ajakon TJS align komata phake phat phale committee khalai ka angmukha sakri jajaga hai school ni master ni bihik dodro externally we KBT ro laika abo angkono sengra ankwa manukha even je boro bofa sakri khaijak of sakri nangi pheba dara kirui bagina sasana TJS line nogo matanya khakhar bibing tanai pongni besabuti ra tabu manya buran thanaka generation after generation gone their life without any value of national movement. Kau mau hai system kerui. Jajati ku sinu kangka sui aming padan terima yang sini baking leka. Oborok no chin thani jara tabo antoli pati mana angjara wansu nai mani antoli pati khima batem si cikon bula kai deborma jamatia koloi molsung laise oh musunu nang sine pun homo nang sine pun Piaba national party wa thanga kai nangara wa ticket thanga ticket bo bagjak ja ticket bo santong miya angkai awon ancholik party khemani bisu jotoi kaham raja bisu ka he raja ka ancholik party ro sabdana samabo sabsomai naba agi bang mukha borok sab nok ti khayanai ka bon kisu eta group bakur abo hai bon bonno bando osomo baise bon ni majority abonono pradai manu banglai khai english ka priority ruwei Engkai, omai klayu. Engkai sung tabuk last fasidi, last in Tansali moben, agin to laika, last in Tansali moben so serai sak sinuka, obo haina, je jagawo, jonagon sani, draksawi jalahabui belman tomerok, aborok setab motani, ekdom peak position ogo rijak. Je bororok, dofani, अनेक किसु करप्शन खायै आगे MLA तंगै मंत्री सावै सबा खायै कलंकारी साख्रि फलाइ रक बरक सताबा हाइन हाइतेसा आदि पत्त खाने खाइतंका अक्रै एके ताबो धारावाहिक साइन्स खायो एनसिनति बेस लेका सेपरेस्टेड तामगै मालिया आं सावो सेपरेस्टेड जारना तिनि बवान सुतुन कायसा बिचि बुरां कौतंगो हा बसमति सामने कायसा कुबिले तंगोसु Oh, Srishtikarta, Bangla can Srishtikarta, English by Inkai. There is one living creator God who is looking towards all universe. He is seeing the matter. How it is going on injustice to the several groups of peoples. Ishwar Nugoitumu. Nugyangya. Tini hoita tini sakri montri mane bo rang kodi khai name bename jahakai building pemano. হয়তো তাই 2-3 বছর বগরান কইছে মিয়া কিন্তু ইশনীয় অ্যাকশন কাটিয়া ঈশ্বর কেন না শিক্ষা নাই তাম ফরিস্টন গরাই শেষে মেসকাই যখন নন প্রকাই নিনি জেনারেশন আছে নঙ্গা প্লাস নেক্সট জেনারেশন आंनो खाबला कर्मचारी गोबांमा पन्चायत सेक्रेटारि खाय हम खाय वारगदर बय कोटि कोटि मालिक बसा थै माथांगो बसा मुतिं थांगो मतिं थांका ड्राग्स आइ थांबायका अनेक किसुमै दंगो तामनि बागेंखना ताम बागेंखना दिनै सोंनोगो अफिसार कतर दिनै इन्जिनियार विशेष करिया रुरल डेभलपमेंट खानाय TCS अफिसार हमौ BDO सिन्ति प्रशासनिक बुकुं बारा चाकुमा फांतुन जेसा फांतुन वारगदर कुटि कुटि बु आगतला विभिन्न जागा न खलायो नामे बेनामे खलायो कयदिन लास्टिं खाना
asai femani jara pheke to mathanai abhai corruption mani pornam tamo o da fani development maya engka abhai corruption saborito nin Tripura sano tan bage sisaiya tabo emon ain tongo ang busango party ke tau kai jor je koboi da fana hamna kai party bolda political party khai ne ado social justice ni kaise movement ni সংগঠন ta party mane rasbuto bosaidan party ya kai je movement khaina thango o movement ni jara ana समर्थन khai kai ani nahar mo wansum ka wahiya ang social regulation matuma chatana marganai ain masinai ang nogo porno kerong ning thangi raida ma sainai ma bujungnai ani borok mairung 10 kg free mangka ka bo magna man ka thol tong jau ei je Narendra Modi mairung risai khani prosar khajago Narendra Modi ni bo phani re aro da eta rang ni khoni da tongba abo bani ni ani levy tax GST na o rang no o jagra interim bo ko otro hak ane ang bin hate baksana rungu ha angka aro khansim boro mairung magnang le man to khan no abai baksa basan gitu ba আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহোদয় ঘরে ঘরে চাল 10 কেজি 5 কেজি করে খাওয়াইছে ফ্রি বাবা তিনি নর ওয়ানসো কই নাদি আমি ইন জেনারেল সাইতো পার্টি নি আঙ্গ পার্টি বিরোধী সময়য়া সরকার হাঙ্গেনা সময়য়া প্র্যাকটিক্যাল নি সাফারিং বা নি যে কনজাম্পশন খাইতা মাসাং সাইতো তিনি মাইরং বসে কেজিং খানাই নাদি মাইরং কাহামসা নাই খাই তাবো 40 এর উপর মাংস নাই ration tation engka 30 bisingo tongnai engkai ni dal busung kha 2017 ni pore angko khaina di gas busu tomani 400 tau 1300 black angka 1500 ma paili 17 satri bar ngai simboro bobo kaham ang kisu local meter oksin borono jara BJP khane ang masapa hanya sin boro ba bubuto abla je sadiyo maso BJP khlaike tausin boro nago ganang snapun very wonderful nang tini rabar bagan musud nang kon kok sakang example nang rabar sara baro merna tumai sari ha nana buku ba ka sara malia kan nang tabuku arang kesari khota no nang sara kre ka kan tapro rabar sini skim tango rang tango nono sakang ka nang sara sekre ta bai kai nai ni jaga sekre nang bai kai nai Nini forest wala ek ni kono ngok rei ni kuma direction krei simana krei bhai kes nangsanai sadita uktum sengki chatana ganang sijaja boroda na sijaja borogya ha age sini sera first no we huk khlai margo tabo o athro mura wang ngoi tongo kham tam la yei bina hawa wasa bina hasika sung socialist samaj গঠন মুলখাই huk khlaleyo bina roi thane ngar lebo leng la ya tong to pal ba pal ka pa ga sal ama ki agol khlai alwa leyo wasa no tini angka ni nara ka 10 sal sung ka bina 10 sal ka bina thang ka ba nge de ba angka ba joto jaga samog abno socialist ba united le abono no angka sini ka rasa tibi da rok thim thansang gai angka jona sadharano je mansak hasa misa sren throi মন্ত্রী এমএলএ সামনা সুসি আনি ওয়ান সুমান আজাগাইয়া তোমংনো ত্রিপুরা সরক আনলিদা আং প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সানাবগিয়া অব কাসাং ওয়ার্কার নে সংগঠন তাবু যে সংসামাব সোশ্যাল জাস্টিস মুভমেন্ট ফাইকাংকে আনি সামুং তামো তংলাই অর খগনা কিচ্ছু করে বাক্সা বা খকাংকালা কেরে কেবেঙ্গ কেবে মাইয়া নং সে কনভিন্স হানাইয়া তাবো नों BJP खाइबनि नि नेशनल लेवल नेशनल काउन्सिल त्रिपुरा समाबसुखौ आनो साइदे आंला दंगे ताउ मसपनो सिनि बरम गनां रामपद बत बेलायखाय न खसाम बरक विश्व हिंदू परिषद त्रिपुरा राज्यनि कजाक आं बनो तिनिबु मा कायु तनिके बर आं सम्मान खायु बकित BJP नेशनल काउन्सिल मेम्बर दा पुरुं दिनंग लाक आं खाखायु पॉलिसी मेकर ग्रुप बत तंग रंता BJP नो कासते पॉलिसी मेकर ग्रुप तंग लबने Engkau hai 40 jana ba 70 jana ba 50 jana kan member tongla anthony BJP rules and regulations tong khlobi semano abun tike usengka sawano tabuk tabun o topic some tab ja sang tango highlight line kai buto tang ba sidi BJP khayuni ang no masaba hanya saitini
Tapi nini BJP neng je khai teman tong sai teman ni chini sarkar tong teman ni nin Tripura sa BJP khane buzak mani FIR kai mani kun dina police ya abun mo je sarasara dal to honda gi ya nang mai nang buzla thili tong thun dong angabo kangka semano ana rogo Tripura mo thani ngai ro jokon tokru ripura go ana ro police phakable goro phakable ha ani bondhu bandhaw apros prashason tongai rok sai mani borok SPN pono dagi rekhala dagi rekha phakable na ro DSP ro phakable nina abo sinja boro to tongka tongu engka cash lain da man yang khia da tamungoi cash khaya no boy mang ni mak thanjal thanjawano bo anti prasam la teb dukh manjawano rang puisa payano engka ang thili able ola apro poro na ko masula kan jantu ikana ra subuino masula ka te sa pro bahin hai baro phaikwa nina pesa ta khabo angka engka boro sini ka sinu mang ni mak thanjal mang ni thanjal jero mandab lapto engka ang ska ka jadi khaya da kan khaya da bang khaya kes jadi khai ta ni gobang mang saka te BJP nan lida koto rok IPFT lida koto rok gotna unglai ei IPFT BJP sarkar tangai bulai tangani emon ki MP reboti ni Tripura naga borong monang chini reboti naga IPFT bor thang to khole bulai penge da tamam gari guru khole abu mo bichar casting ya political of ungbasari India kajang khaya seraka ang tine pamo pagaw kono saito hakai o Tripura sorok buku wachimi sesin dofa fansu nang dofa na hamdoi to haga khomas khemia ha ani birri kok saka ga bontang bothare khibdi bui khibdi muti khlaiji ang sudu tak Tripura sorno o jara comment khaine no noro obo kok sitra ro comment ta practice ta khlaiji abo kai uncivilized society thangso yo nino buma tongo nang bumani arni asai phayo amani rungti comment phayo kai nina solani bo nin no phabai no ma thui na bo use khai na nga sai pheu lachina nanai bli anga botang sobsomai na ang taw obon tu sangkai khana basi wai khangkai boro bok habu jara sikla salai ba je sapano comment khai ebon buri ro pojon to kok bisri behia mani te sawo ga abono no lasi no wansugui naila amo hasang civilized society na thangdi uncivilized bahar na ta thani anga ko jo engka tinis o siksidul dewa tamo sini tamo result mangka engka sini borok ang mio na ka baksa saka sadin Tripura ta sung poradin yes sung ba boros sadin to nagor sadin to flat tilai engko loyo din lo garji kontrolai salai neng mai tamai to ang wana watching borono sin borok khabai khukbai wan sugui ya prisana ringia taburuling patio to hangkai no gari tile dum sare thlet tile khapla to ha srai sannang na tini je BJP angso Tripura wo tai 20 bosor CPM hai khaitang bano CPM ne ke kolano prosason ka sakri bagri ke praise ka bangru BJP ro khai double engineer maya CPM ro ka kon din double engineer maya khubongi bong ne ke sa single engine bai mang sikha janga angaro ta CPM khayu samaya CPM po ko samaya ga CPM na angaro so CPM sini borate joto no CPM thane 20 seat mang age to 19 ta tui pheka দুই বার তুমি ফেপনা CPM তে 100% পরিফান টিপ্রাসনি সমাধানে কোনো বং থানে স্টার গ্রই বং এলিদার ছাতনো তিনি কিছু বং ডাইরেকশন করে পর জাস্ট পলিটিক্যাল খাইরা বনা জাস্ট পলিটিক্যাল গেমিং পলিটিক্যাল গেম নি বাকি বড় চলিও প্রশাসনিক বাকি চলিও কিন্তু অ টিপ্রাসনি যে অ হানি বসারাवनि যে থাংনানি বাকি তংনানি বাকি নাঙै তংমানি याप्रि बंथानि किच्छु नाहारमुं ग्रै इवेन आंखो रिसार्च खाइनेखा तिनो मेरे एम्बिसिडर जतन खनातुन ताबो सुजरा चिन बरराव नेशनल पार्टी खाइमानि आरो दुरदर्शिता ग्रै CPM बो ताबो सुजरा नों पलिट ब्युरोनि सदस्य मासाखाय तने जागो आबो बो पश्चिम बंगनि फाइनाय निपेन चक्रवर्ती 1950 फायो বসাই থাকা আবনি পরে তাও অনেক সরকার বাংলা হানি ফেমানি 1994 সে বরক উদয়পুর বোমা ফাসঙ্গ বসারে ফ্রে সা ভাপায়ু 1994 সুবিনা দিসাঙ্গে তৈথ বরক বংনি থাং 45 নাই নাইছিদি বুফাসংনি 1994 পরে 97 কা বিতাল 45 বুফানে মানো সোয়ানস ফায়ার আকা বরক সে নেক্সট নিপেন চক্রবর্তী নি পরে কা সব মাকা মানিক সরকারি জাফা কোন থাকা
o rajarok singaton atu tu motok thui mahai kan nini kongthai bara o hani busa o motok mara mankha manya nini politburo tamhin je chief political decision nanai rok paithak extreme loss nanai rok party ni propaganda nanai rok abo hangka politburo sadasya Haudi Congress Council Jumbui jara masa-musuh menteri tu salah kata be asa kebanja MLA dah bonglah kya siapa masa pano CWC ni bong kaya tunggu Central Working Committee o sangono 39 জন akadi form khai kya agi 34 tamani hangka arah Tripura wani Tripura sa ta tong kerei sawa tong haina hai wani sama tong tangen neng masa sani maya kya wa joding BJP khai tong kai agai ko Congress khai tong hai kai ha neng aro wa 40 জন ini 39 জন ba 50 জন je working CWC mana Central Working Committee ni je aro si policy making le aro won nung member kha katam nin laptong MP ung kasi parliament to seman nini party on nung tong salbrum buru no nini isu no wa no 40 জন no boya fardi iko sar sini problem engka ora sudi parma kya dia apa ki dise sa pora sari কি দিছে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমারও যা ওয়াকি বহাল যে আমাদের অধিকার সম্পর্কে এটা করছি সাকাপে কেবলে তাম কি তোমায় বানাবো বিন বিরুদ্ধে বললাম তো সিনি মুতেঙ্কা মুতে সাকা তয়টা ব্যক্তির বয় খেলাই যেমন ইকা আনি বয় সামনে তো মাইকাই ওই হিসেবে থাঙে পলিট বুরুনি ওয়ার্ক CWC ni কংগ্রেস ni আরো নং আরো জরা দন সাইমানামলা গবং নাবত 3 বছর 10 ইয়ার গাই 3 বছর নং 3 বার মিটিং ও প্রপান নং Plenary meeting propan nang abro saiman kha je barani সংবিধান কক্ষ সারি না কেমন কক্ষ সারি Tripura ne je tribal on protective provision je special provision relating the backward classes weaker section ngka Tripura no sungna ba ke rekha upajati na tribal na ST ni ngka sin la haultang protection sungkha ba tam protection ka tamo protection ka o kono sabo saka লেজুর বৃত্তি হলো বাংলা ভাই দালাল বৃত্তি মন্ত্রী এমএলএ সানা নেশা আও আবাবো ঠিক ন যে বংশ জাং হাই হাসু কোনা পান্তর কোনা রংসি এমএলএ এঙ্গিরক মাতংকা এমপি নি দিলি মাথাং কাঙ্কা বা ইয়াকু গয়সন এমবসলা এমপি থাকায় বা নিন ত্রিপুরা নব পকসন ত্রিপুরা সাম পকসন এমলে বইখাতিয়া প্রধান ফাসাদি এমএলএ ফাসাদি মন্ত্রী ফাসাদি দফানি কাহামনি বাগै সিবরনা ওয়ানসুবু বড় ভাই খেমা লামা বড় কাম চিন বড় খাবো হাইয়ে এবেন নিনি কোন এমএলএ মন্ত্রী তাবো খাবো নয় মাই খাইতো মানে এক মাতা তাবো কিসা ফলু খাইতো আংবন হাইমে সামাইয়া সিনি তাকুক রঞ্জিত ব কয়টা বিনি অ্যাক্টিভিটি সাং নিউজ মিডিয়া নুক তোমার তাকো ব খাওয়ারিং খাইতো তে বাদ বাকি এমএলএ রনি পারফরম্যান্স তামতং আংমা খাইতো মানে তাকসা কোনো মিডিয়া রগতি আংনি দে সাই সেমিয়া না মিডিয়া তৈ খাইতো খাই কামপানো Nini je constituency narone MLA neng tabu birudi pali to angkun khaimia sama ka abo khai neng ain sampoke waki bohal krui গণতন্ত্র neng abo uthan poton mahai opposition leader umma to nai neng to opposition leader but neng to elected le tabu MP fund MP relief fund ba MP roni kaisa development fund development fund MLA motong chikon sapano nang tangate to khaba Obo haino nung tinini area wa video no thang ko khaina nin dai tungu even sunghono thangai sin Tripura bung borai no debormang thon jamate ang thon kolayang thon ropin thon molsum thon rangkhon thon sailung thon ba glosang thon officer kotor rok sini para pahar kami wo khai borok kadok kabang rang khai dai tong taun no kotor khaimanu Abo jisupano officer nasle jaga ano borok ekdom kena khapang to phunang kubui kong saithnai bong no kasa tinta saja pailai jak tangai jak tos tong jak buk jak lai tongil IS ngjak rok ritiang ngjak rok video ngjak ritiang ngjak rok ni rang amtike invest kai bika town shohor pungwaja kaham kok anga bai dukho koroi ka apono boro officer rang bakai saiman ba aaj prashasan oni ni je neta party local khane rok buka butwa
ansia baik ang kaya ka leader bong training dia angka ang tabuk tamu ta phene bani fast ang saka besango jodino Tripura serago phakai sai nei thun ano president to so general secretary to sonde ang সাধারণ kaisa o যেমন CWC mai congress ni state ni kaisa working committee sing anton di ani policy thik do mai ang betikai istemal kha education policy ang prosesun kreu hingkai tam khai nya mako ang prostar nai ang wasing deten pogu yang ang saitano osugo ang rekha demno video rekha oramuti khali tongo bike develop nai develop ki rang sala to hoise develop dongba ni jakhane fishery tank chigon mekon chini lunga sunga tabu ban khute tongko abono sung suitlangai chini kormi simarina waseno division block wise sintono jandane village tabuk to 527 ta village ni nuko ang je soithong ma to 527 no village bapa bank nang sai jodi bul rakai edisi bisingo 527 edisi village ni joto aro chini workers leader primary committee ni leader no sung training di kata dari kan kasung ATI bo khlaika ATI from yafer ka sung fill up roka angka yara ATI authority tama video ni blog na anda tam ni scheme phaika basar koita war gotar implement kha abo bojaga khlaika war sung na yu copy sabarang sai mansanai mamano manja baik maya male nang manja kan kai nunggu ni to beto ni to ngono TCS officer TPS officer extension officer just officer pana bani ni tahsildar pana nono beto ni tongle janagon se main last ko awasalo supreme court parliament parliament jot last ko ka janagon si parliament borom phaiba gaisung tini 28 Agos ang akong tamo sa katuna tin sana ka mala jara ke nawin mas sasunay manba sung ain amendment klai jaswa mande sinabo porishudi do bangla bahmani abo accurate da mo sarai da ani odikar o mo thangkani thathangno o mo party klai kan sara sano once ma kroi ebre bonon jot nasla ka ga daran nasla pungta se phat bakla thangu aba hingni lapuri ang tini asukai tamang ang bojara wo sepka tongna bagoi BJP habipan matong rasni mas gala kento sesemesang ani godang prayer kha porana thribo thangbang ata BJP thangka ani kaisa ani objective be naharmung bang go thugia khaima ka manna janagon tumung au phadi bobai himle nai sinai bono bobai sing yak ba yak rombui baksa himle nai sinai engkai angabo sasa ya ba anonani MDC EM sarani ba montri Tripura MLA sarani bagai non ngam tiket ni bagai tawan suri abani ko khermung kroi যখন sini ha sini rule thapurle assembly seat sini manthai sung manthapro kale apurle angbo bathai masanai bli tumung ishar sari bangkaba aboni sikan jodi lalang gangai to thanani ko krikha তবে Tripura khas ganka angkha kao bisi dogla sini ha sini rule khomata phane abo bosin thano strong law যে law abahai bomri porjonto plan by bomri porjonto sorry maya mai amo hai bullet proof mahai sin thane tabo সংবিধান আইন ফেভার tongo abonon tabo obotamo sin borono sina bagai nang tabo going to form a nice committee o committee phai rangmanani muti mani kabo musu tongha kai rang boro manthani phewani ndo phala kamai tongkha nina hala kamai thangka kerang kri karang sonamka manthai kri rok borok se manthai phika kiri karang khar phaine sinin hang tabuk koplongai borok bai nang tabuk lamati koksa sarlia taun thangkai nang kok kotor sarno rickshaw driver se non clear tabuk group dise gazetted official mun chunu gale tabuk simborno sakse nang awahai tongtu sini beri besarok college university medical ponai borno student ok fursuli kapano boro buddhi khlaipano tabis tantri moni khlaipano mohoni noi je bosi koron be fabro nai khiyu asuk bong thane praptam money power education power joto power tomani agi tam power tom boro khali famous ible books of famous ible banking go boro rangmano facility mano
শহর বন্দর বং নক দङ বরনি বরন 5 ঘন্টা জায়গা বাই নন 1 কোটি লুনি মানো নিনি কুंथाय बारांखा 50 कानि पारा दंफाना नों लुन माइया बिसोरखाय जों त्रिपुरासा थोंजानाय आबरं तिसि जों ताबु सातना नाय आरो जों कोनो वान्दिना समा कया बरक सुजुमा खानाथन गनां साका साथन आं खुशी बर बांला हानि किरिकर का फारो तिनि जाखापान आइन क्रिफा बर बारनि नागरिकनि फा हानि मालिक तका हा साथन आंतको करै केन्टु आंति प्रासा सिजापुरखाय अब अटोमेटिक न अबनि बिसा नायन क्लाइसे सेतना फैकेसे द फारक आओ मोले आइन सिराइसिन कावरखाय आइन सिरा पिलार म एटम बम रिफास खामिया जात हिनि जखन सिप्रु से आप्रु सिगनायग्ला अंका आबन ताबुक अम अस्त्रन तीन आंति प्रासरन या फरनाने बागै नायजों आ बिसि तिप्रासर सखाना आ बरक सलाबो हामिया रांबुदि बक्रै बरो बैकग्राउंड हामिया बो बाय थांगै आनि कुनु थिन कुनु लामिया फारिसों सिं खायले तंदि आं जे साइट माने बादे जेसे पास साइट न द फातै लामा करै कमाना सकता गसरका सेपरेट सानताने बसा 27 का तांनाय 90 ता असेंबली बा 100 ता खलाया का ताइसे को खलकानि बुं बारा हाय न हाय थांजावनाय 100 ता खलायकाय 40 ता बसु फायजावनाय ताइ 40 ता बारे खांकाय बसु को फायनाय बसु फायनाय 1300 ता फायनो तेसे कमिनाय कसी कमिनाय एकेताबो जरा तंखो 24 25 26 बिसिकताम ट्राई तीन इंग्लिश का ट्राई वर्ड तंगा ट्राई का चेष्टा खोजी तेका ट्राई मंगा TRI मा ट्राई मंगाय तीन जों ट्रायो एकटा किसु खायना नाङाय बथा तखनाया जों नायो आं नायो आना गायसन नायो आंगाबो न बाहाय बरंस नायो कोनो व्यक्तिनि न माखां बक्सौना जात बक्तबा बासमदिया वय कोनो जाति न मासन थैक्लायथ थपसा आबाहाय नाया वय all movement lawfully, scientifically, statistically, tai systematically, ya pilihan bagi sang. Kayana bagai koboi tunggu. Baksa kisu borokai press media wa saisika ba muting khang ara thangkai mukhang ro nungjagai tekun jaga da noko tong insigur ta faidi ta kro bokro. Thinane kirikha ai ato paine ble nung tino to purang ni kamla kaslakai pano साइथं तेन निनि बंस साजा कमा सनायनो जे बरक निजिनो हावो गोथां दंथै बुइबाय अमायके तंजामानि गोथां दंग कति हेसि ओ पैरालाइज बिसां कुतुलमाया हाय पैरालाइज बिसां कुतुलमाया र कोटि मालिक फानो मानिसाराम फंसाय मिया तके नै ग्रा सिनाम बाय खां गसल दब थांना बानमाया अब हायनो नों ताबो अ सोसाइटी पैरालाइज of paralyzed society thang thomas lai awan karakter sa ingres kaisa ko philosopher sama tu স্বাধীনতা করি thang thomas lai thৈथा मा साहबो कारण नों স্বাধীনতা করে অফিস আদালত থাংবো नों बिनि পরানতে শিকার बिनारने नों শিকার बिनार बंचना শিকার बिरा टिटकारि पातने फायनाय बाबाय नों कुतुबजागै मा फायनाय आबो हायाताय बुसु तनाय आबो हायाताय बुसु तनाय नर जरा बैकग्राउंड कहम चरित्र कहम आं इन्फ्लुएंसर्स आं बेले इंग्लिश गोरों आं बेले हिंदी गोरों आं बेले क्वालिफाइड आं बेले बुद्धिजीवी सानाय आं तिन कबगो नंनि बुद्धि बजागाव सामु फ्लांना फ्लांदि बिसना असगै मोबाइल गदमा बे किछु लाख फायदि नरम नेत्र फायदि इसु सिमिसे आनि इसु आंसौ इसु हंकाय इसु नङा हामजे गाता फायदि आनि हानि रुल मवाद आनि बुखुनि मखरसकां आनि हानि रुल तांनि फाता हानि फायने बरक वाचिं रुल खायजनाय बंनि रुल खायना जागाबो तंगला तंथाय जागाबो तंगो बुफांतला साकलाम तंगना बा बं बुफांतम कता सकलाम पश्चिम बंग त्रिपुरानि कयबा उन्होंने बहिष्कार मुखा लाका साका सिंगा त्रिपुरानि 7 8 नि स्टेट सामान कत दङ बन हा दङ वेस्ट बेंगल कत दङ पश्चिम बांग्लादेश बं राष्ट्र दङ बांग्लादेश बं राष्ट्र नम्बर खिपे ताबो दङ लारो कुटि कायसा मतम बतंगलस 16% काय 18 कोटी ना 300 लं 3 आफ्रां बस 16 18 बस नायता कैलकुलेटर खलायनायता 16 18 का बस दङ ता बन , 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
थानानै बागै जानानै बागै सोंखाब्ला कमाय थांनाय बं तलां तं सोनाय बं तलां तं सायाब्ला बंनो सोंसाका कानाबो समायब्ला मसिनि हा नों जदि सिनि हा का फाइसिरि ताबो आंबाय आंसौ नरन नेति दं फैदि निने आ अपरिपक ककबाय बाहार थांगाला वानसा से सों थको वानसा सों थकिया वानसा सिनारि आंसा कुन्द आरिया वानसा नि सोंबो आरिया बरबारिया पाहाड़ी बांगाली बाय सेटा कथा सत्य बाय कबई छोरो पाहाड़ी बांगाली सिंता आवाज पांजाबी बिहारी सारा विश्व मानुसानि बाय बुन तेंगे और बाय बुने और मलायन बरो खलायका सारी निने अधिकार निने सम्पत्ति निने हानक सेकजाका नंताबो ताबो खाबो साबुतै बुरै रक जरा शिक्षित डक्टर इंजिनियर नाजाक दंखा निने सोसाइटी कमाय दंखा निने अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था जत्त बंथानि कलुषित खलायजाक नों सारले तामा बर शिक्षित नै नों ताक शिक्षित हाबले बय कगन तांबले गुरुनि सिलाय शिक्षा से बारि उन साबले आबहाय नों माया गाय नों टेप परि निने अजे डिग्री कायसा स्ट्रीम परिमा बाया मेडिकल परि फाका आं एमबीबीएस ता एमडी खलाय फाका आनि प्रेक्टिस रां साका रां मासनस फाय आबाया नों परि ल परि बाय फाय नों तो हाइली एडुकेटेड बुजिबले नों परि निने फिलोसफी इकोनॉमिक्स बाय फाय पार्टी नों तिनि जीएसटी नि बयतामो जीएसटी पुति नगो परि दंदि नों जतन रोंनाय बे नों टेप डॉक्टर तिनि डॉक्टर ऑफ आंनाय कसिन टिप्रास डॉक्टर ऑफ ताखनो ओ दफानि मुभमेन्ट अंखया ताम अंखया नरा मासपनो बयो मुकुल सामा डॉक्टर गोबां माहाय डॉक्टर तंब्ला हा एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ बुया करब्ले पेंशन मान थाङै पेंशन मायासनि पेंशन माकाय 7 बोसोर बुरां थङो पेंशन माने खिसि अंखरनाय रक साबदिब दङ बासगा सो आं पेंशन माता सुखि थानानै आव निनि बंश सतर हयतो नों ताबुक आगरला तंग स्टाब्लिश खानि बंश परबर्ती जत मांगलाक सालसे एमन दिन फायनो आ समय नों आगरला हा याकाल माकालांनाय निनि समाजसे पाइथानाय आगरला साइड दिगे आंगुरिनाय सानजा हरगुरि नायब्ले सिन्ति प्रोजेक्ट सिकर बं बरगुरि लायजा सानजारको ओ एमबीबी कॉलेज लेकर को थांनाय यांग रको थांनाय सार बागान आदरने yang दुर्गा को सा बागान नाय दि हर yang ति लाइ थामाय आंनु बुइ दङ मखं बाथनो दङ साबाबो इउज लायजा सिन कुंखे बारा बुरि र साबो इउज खाय बरक कारण बरंखाय किना नांगिया पुलिस बंथनि प्रशासन मुख्यमंत्री बनि सरासर मंत्री बंथनि दाबसा बंथनि सिलाइतिनि कमान्डार कमान थानानि इंचार्ज जत बंथनि ताबो नंबो बाहाय कै तंनाय आर दिनै त्रिपुरा साख्रि खाय दालालगिरि खाय तो माने वानसना नानाय नानां साख्रि खाय सब दालालगिरि समता जल्दी साख्रि खाय ना अंतै कक सैमालिया आं हिमि मालिया आं बुजलिया नो बनुगलिया आबाय के तहय तांनाय आबाय के तांनाय दफना हमजाकाय 25 वर्ष का फुल बेंच पंचा नों 25 वर्ष साख्रि खाय नि बयस 25 का 50 का ताय नों 60 10 साख्रि खाय पन नों दफानि बगै अंखदि बुद्धिजीवी तो हकाय बुइनो सिमिनो मोबाइल खलाय सिकि तां साख्रि कत कत खलाय नै नांनो या कमेन्ट फाय आबो बुमुंगारो इनिशियल वे बि ए बि सी डी हिरो वे बाक्सा बागा 1 2 3 वे ताइसा ता रुका एने कर खाय एडो रेड अफ वे आबो हायकै नांनो या कमेन्ट खाय किछु लाकरि आबो खाय नों साक्सना नि पसुबत सरि त्रत लाइन फिमासि पसुर काम फलायबा पसुर बा निजिनि को निजि स्लातंले निजि खिनि मतन सुबले आबो हासिबले निजि दफानि जि कलसित खायमा सुबले हा आं हरिजन दे बर्मा गादिन कथां दंसाक कबिनो साइथानाय आंनि बुट मानान बागे आं अर साइथिं गया आंनि मन्त्रि जानाय साइथिं गया आ दफानि भबिष्यत आं साइ साइ दङ नगै दङ दर्शन माने दङ अ दफारनि भबिष्यत काय कमाजाक पाइजाक तिनि कोनो आइन सामाया कोनो मुभमेन्ट खायमिया कोनो प्रस्तारिमाया त्रिपुरा विधानसभा ता एमएलए একটা কিছু খাইমান সামানি आं सागत त्रिपुरा विधानसभा थांना बारो नों बांग्लादेश नि फाइनाल बाय निनि प्रस्ताव न से बरती साये हा ताबुक त्रिपुरा सा खासे काय जों जेखन नगा काय जों ताबुक त्रिपुरा हाउस पुरा जत एमएलए मंत्री सय रुवै बीजेपी निंथन कमिट सीपीएम निंथन जत नंथो जों सय रुवै नन कोऑपरेशन नन वायलेशन जों सरकार तंलिया एडीसी एमटीएम याकारिखा आबो तिनि फाचा खायमेया मुभमेन्ट लाखायना अब जगा सबै नांनाय आफुन आं बीजेपी तिनि हाइ क्लास सेनि दाराम तो दपला बेला थाका थाबिन या ओएनडीसी रिजाय रंगै सामंगै ताव एनसी हाइना बबो द हठात करिया फरा हठात गय गरजे था एमएलए का मंत्री बासाखा बा बो वानसु दखाना आं बकासा
बेलायखायनो त्रिपुरा सानि बिसिङाव सुसिखि दं ताखौ अकरा वान सुखि नों नायख्लायनाय जि न खावायसो नायख्लाय हाव तला नायख्लायनाय जि निनो दफा समाज बर तंग तंग हा निने आकिला पारा गाना गानि सिबिनो अर मोटामोटी डेभलप का फुट दं खामाय थांनाय नों तेबो यांग सारा त्रिपुरा गुनि नाय जि नों जदने इन जनरल बखाबाय का बखा गाहाम काकाय आं हे बखांकाय आं जतन हामजागौ वानसानबो हामजागौ किन्तु आं वानसान हामजाया सायब्ला वानसाननि बन हा दङ राज्य दङ राष्ट्र दङ हा अति प्रसिकन स हानि यंखाय 184 रांग बक्स तो अ राजारनि ब राजा बंशरबो कुबि कक सारालिया राजा बंशरबो मिस्टेक दङ बुरी बुरी राजा रकबो सिनि बरन कॉन्फिडेंस खलिया सिनि बासा पबै थांका तंमुं पबै थांका नों राज आगात लतना राजबासा बिगनाय कान्ना तो तंनाय गरै बांला साइजतन साइकान मांसि काइमानि बसाजक नाथो काहाम राजपरि बने कर्ता बटन बसार जतन वानजै साधारण परिवार बिजनेस खायनो बसार बाय मान काइ तो आं नुबाय जाबले प्राइमारी मास्टर बाय कायो हामो कायो बेंको खायनो कायो आं नुबाय खले बजा तल थांका रसा तल वर थांगै संग्राम खायना काय कायसा रेनेसास तो मनंग विप्लव ताबुक संखाय सिलाय विप्लव या संखाय न चेतना विप्लव चेतना फाइकेसि बररक समाज बुद्धिजीवी ओ फाइसा पायु चेतना तो नांगायसों सिनि ताबुक सुरासति चेतना सिमिंलाय तो राजनीति चेतना बसिमिंजा सामाजिक चेतना तो नांगायसों आबो बै सोशल जस्टिस आबो अर्थनैतिक चेतना तो नै सिनि पहा पहा ताबो बलं कबां मा खालाय दङ जों आबो सरकार पारमिशन रियाथुन सिनि डिसि बिसिङाव थाङै पाल पालकासों रनिकं को एग्जांपल मंगिया बरि गानांगौनो ताबो बलं कबां फरेस्ट आनि हिनि बुम खाय दंखा जोंआबो न साबोनै सामोनै अब बक्लायका मते फना मीटिंग आसुगै आ ब्लक नि जस बररक फाइरि जों पार्टी दिनि मीटिंग खायबो अंखर माहाय सालसा दिनि आ जागा थाङै मते कालिसिनाय मते हगलायसिनाय बलं ताई सरकार हयतो ताम ताम मान ताम बागान खायमान फरेजले एकने पर ताम ताम आर खलायमान थाङै लोकल नों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थानि फिसारि कलेज संका आरो तोय तका फिसारि मा थानायसों आबो हायके थांनानै अब चिन्ता चेतना रना बागैनो ताय ब जागा ब्लगर आं सालाय बिसिं बिसिं तो खायतो वारदार बुइ तो आबनो तिख्लायना नांनाय आबन तिख्लायना क्लायसै बुइन बाय गो थाम थाम जदन क्लाय एबन त्रिपुराव बुसु साख्रि को तासिन एसि फिलाम yang थका बुतिं yang या नों ता बेकलग साख्रि को जतन आटे खै मा तिख्लायनाय दिलिओ माने जों बर बंचना अर्थनैतिक बंचना एजे मतिओ बंचना साख्रिओ बंचना आगे सेसिन बर कोटा करे ताबुक तो मास्टर डिग्री पास थाइजा हम डिग्री पास थाइजा नगो मांगनि माथाम क्लायथानाय केबले बेकार okay तामुनि बायनखा why how by whom what is the reason so ground we have to search scrutiny makne जों search makne o bangla ko daini khoja makle अधिकार कमाइ थंगिया अधिकार न जों सुमाउ साराग्या कोबिनो काजे ताखरो बुक्राम ते सानांगिया नादि जों ताबुक सानथा काय सिनिजे अहानि बोसोरनि चेतना सिलजों ओगना माखाबा ओंमायाब्ले जों सिनि बर' रंनि ताम ताम सिताय आं नोंनाव ताबुक किसा सायखनवानु जों तिनि जदिनो जों सोशल जस्टिस मुभमेन्ट ताम ताम खायसिन अबजेक्टिभ ताम थेमान आंबो देखनो मेन सिनो अबजेक्टिभ अर्गानाइजेसन अबजेक्टिभ ताम ताम नाय आरो दङ सिनि सोसियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल राइट्स जों स्राय संविधान जों पिला जों सोलोंलायनाय बारनि संविधान बावबोनो जों आर्टिकल थां बुजगनाय फोरनाय जतन खरांतो ति मेरियम बिसिंतै एडवांस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जों मायकाय जे नांगौमानि निना दिल्ली मंत्री सभा फिनान्स आबरं जोंसैया जेसिनि बर'दन बगै साधारण नागरिक बगै बेसिक नेसेसारि सिना नांगौ नागरिक आंता मानथाय आंता फाइटाय आबन किसन खलायनाय पार्ट 10 पार्ट 16 पार्ट 10 11 का पार्ट 17 chapter 1 to 4 the schedule first schedule second schedule 3 schedule 4 schedule 5th schedule 6th schedule 7th schedule 8th schedule आमाय का 12 schedule तो साबनो बफरनाय 12 schedule आपर जों पार्ट गनो तो 12 ऑप्शन कराय तासिने कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट टू लास्ट अमेंडमेंट से बया फरनाय सिकन सासब्ला बिसे बायब्ले बुसु तार बुसे अमेंडमेंट जतन बय तो फर्स्ट 2021 ने अमेंडमेंट जते आनहान दं आबनो लास्ट अमेंडमेंट 105 ओमफ्राय तासिन टीएलआर एक्ट न समापनाय the SDHC Prevention Atrocities Act 1999 खायमाने आबनो बसों
फोरोंनाय आरो ताम दं आइनखौ सिगांबो दंखा इउज खालायजाया तां खालायजाया नां साबो खालायाबो साब रेसपन्सिबिलिटी फरेस्ट डिवेलर एक्ट आबो ती बस मा गनाय ताई आरटीआई राइट टू इनफरमेशन इंटरनेशनली आबो जे खालाय इंडिया गवर्नमेंट 2005 जे राइट टू इनफरमेशन खबाय जेकुनु इनफरमेशन कालेक्शन खालामनो आबोनो जों ट्रेनिं होनाय ट्रेनिं सिमियासन जों प्रत्येक रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज आरटीआई नि अथॉरिटीज दङ ब्लक एसडीएम बो जत जों बोर्ड डिपार्टमेंट बुति रेवेन्यू डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट नि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बुसि लाइसेंस का नि फरेस्ट डिपार्टमेंट सा त्रिपुरा 100 मिल लाइसेंस खैता दं दिनै आं साइवाबो एसटी कोइता मानखा माइनरिटी कोइता मानखा भारत संविधान अब रिजर्वमेंट सिस्टम तो दं करिं के मा सामारनाय तांगै को मातनाय ईद बासान लाइसेंस खैता जाखा बस फाइनेंस जाखा तांगै बनमुति खैजाखा तांगै रिजाग्या एडिसिओ कबांमा पाहाने को ईद बा ततलां तलांगै सामुं ताबो खलाय दङ एडिसि बिसिङाव जोंखा बाबाहाय खलायमिया दबा गत एडिसि रो कायसा बैंक सामने निस बैंक संकर को आइन करि हायदा तिनि टिडि एडिसि तिनि बर त्रिपुरा मथने सुसिकी तरन आंनाव कयो नर बैंक खलमानले बैंक खलमानो नों जत स्टाफ नोंनि बैंक गतलां ताबो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक त्रिपुरा सेनि बैंक दबा बैंक सनापा ताबो एडिसि डेवलपमेंट बैंक का सानसि एडिसि एरिया डेवलपमेंट बैंक बुं रि खपा खता आं कायसा सारि खता को एडिसि एरिया डेवलपमेंट बैंक हंगा बा आ बैंक नोंनि जत एडिसि नि कर्मचारी बरनि बेतन त तांति सनाय हंगा बा बं नाइन त लोन तुनि खनि ना इंटरनेशनल स्टाफ न सालाव मा खबला ताबो बुतिके सालाव बैंक सालाव बा नों हा सालाव नों राज्य सालाव त फासालाव ना जत नों किसिमनि नि एडमिनिस्ट्रेशन शक्ति दङ नांनाय ताइ ताबुकसि आं पाइथा कयना तिनियाव सालाव टीएसआर खाने ताखुंथुन पुलिस खाने पाखनोस्तुन जत ऑफिसर खानेंथुन नर ताबो कन्सेंट्रेटिंग सिरि अहानि बसन कोकु विसना बागे जखान तंगो ताकिरदि कोबई जखन फाइफुदुंखाय मौका मिलेगा तो हम भी कुछ बताऊंगा हिनिफ्राय मा हिनिबाय बखाव ठीक मातनायसुन दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है अतो नों दंग बदल खतामानि तमुंसा महत चाकरि बाकरि नि फन बिबिन पोस्ट माथंगा किन्तु दंग ने तमुंसा मंग नों मासलाइका बुये तंगा बगै किन्तु लेकिन दिल नहीं बदलता है ऐसा होना चाहिए तब हो जाएगा तो आपका मकसद भी पूरा होगा आं बे खाजन ताखु बकरक आं ब्लाइका हामबायरो आनि कक सातिना आं कुनु व्यक्तिगत आकुरु सामाया उ हेतु क्लारिफाई आं बनि जीव तागो तेबानि लाइबो ब जगा ब साथिनि साया तंको ब जने कक साथिनि साया तंको ब जगाव आं बिनो नास्लेमा तंको आं बताव साब्रुं बुरु आं बिश्वास खालाम माने बिलिभ खालाम गड होनना आं प्रेयार बखाय दङ आं आबोनो बाइक आनि लाइफ न अद फानि थानि कायसा फ्रुइटफुल दां मान आं आबो वान्स बुइतुं हाजे बेलाय हामबाय जरा मुसुंनाय आं बे सुसे खना मुसुंनाय र फासिरि नर बीजेपी खाइ तंफाना ताबो तैसिङा बीजेपी थागा फेसिलिटी माना हामी नर बीजेपी न आं रिजननि फेनि साया फियाबा नों आइनते अधिकार सिना बागै खाय नों बाजागाव सामिलं फरि नों तिनि कांग्रेस खायतफाना फाइदि नों तिनि सीपीएम खायतफाना फाइदि मिसिल मिटिंग अंखदि जों जखन लिगेल त्रिपुरानि ल एंड राइट सिनि अवेयरनेस under the constitution democratic constitution of India democratic role tai mati mati aro sungga flex festun tuyo jakhan kan thanai aro sini kun rashtra bidhi aro kokri joto সংবিধান aro thangai ব্যক্তিগত thangai masari ore sarui kase ko boy o kopil sama suya pa khroma hai aro mak phaya masare no sarne nang joro khlaji kento nang o সংবিধান barni je singo indian abo সংবিধান जों अमनति से जों गंभीर होते गंभीरतम हिंदी में गंभीर करके हम सोचना पड़ेगा हिला माहाय जोंबो गथ' गवान सुबै सिन दफानि बागै जों तेरं फोरतांनाय जों बुइना नासलायना बागैया तालायना बागैया बथाना बागैया बलं बरक सबाना बागैया केबनो सिनाल सुता खाया बाया तक थकेसाना बागैया फाइदि जतन लेट अस कम टुगेदर टुडे इज डे टाइम करै जरा करै जखन जरा केबनो ना सिंगो तंगिया आम बगें सिसासिरि बसासिरि वानसुकसिरि नासिकसिरि इन दफानि मकलनि मुक्तै नासिकसिरि हानि अहा त्रिपुरानि मुक्तै तांगै तंहा नना गोबां मार सामुं करं गोबां मांकरा करं तै कैसानि अर्गनाइजेशनका कुनु लिडार न हरिजन देबना लंगलि मंगलाक त्रिपुरा सा लंगलि ननाय तै अम टीमनि मेंबार्स लंगलि व्यक्तिगत लिडार केबल लंगलि फैया ओ जमान बुबाग्रा लंगलि
NC development long live ma hiya kebo ang kijo ani ke strike tabun ang sairu ano kata ma nai welcome ke hindi sikode NC development welcome ma bai tabo to ব্যক্তিগত শাসন হইয়া না you are welcome most welcome long live bonusmi prasansa khai kase ko boi ki salai kase ko jadini kate bad baki leader khaile na bumungar tompano hoijolo khai to dia all leaders meet here joto the members of my organization welcome sini bodolni fainai dor na joto na hambai ru ingle khato tam slogan pondo modified aning bekai renaissance of no revelation joto no tai muti phana ga jathon mahiya posal ka masok gya nina sanga football mat thanglaiya kebon futsal ke songwe mati phana jisu amai kebon apni maklaiya khai kai sing ain bai sibongno abono kaham sare sing samal nai ar thanga bai khaina bai sang koitung belai hambai tini suno jotino kebo share khaina tangka shadi sadi salai phaidi salai ma bisin sing hamjang ma phayo nasle mani kogno yakran nangai nungu nasle ka munaslu abono kaisa no paithang karang kothoma kaisa ma poriman kaisa magazine ang saikhan sunu kaisa rasobo চন্দন ব্যবসা খাইনাই বকুটি কুটি চন্দন স্টকাইতনি খাপন হংকাইনা বংখাইতামো বিনা চন্দন থাই ফালমেন তখা কা চন্দন খা বজাকা বিগি একমাত্র রাজার ফিকে সিমিস দামি মানি বে সগো সাধারণ কাইটো বফাং সগো হংকা বিন বখাওয়া সসমাই ন ব উফ ম রাজালে বুফু থিনো ও ঠিক আছে ম স্টং খাসু রানিং গনি চন্দন শেষে মেস রাজা বন্ধু খানকাই ন বিনা বখাওয়া হাই তংমা বাদে রাজা বন নাসলেপু হংকাই mo raja bono buba khanu kana slepun engkau raja khub jan gereng engkau tan saka bo nang phagade ang bai bono ringrin haka senapati nang bono ring tupudi anogo engkau raja darban thaka bobo kaisa council member si aje sa sonun bes khane bo loka saka phona angna sase kok saunu nang ano na nasleso are ang nasleka dina council member ang sosono tang nasla baso ku bai sang tanggui non khang kai nang kisan bakhawa naslama phayun apura jangka angka aprukai bowan suka angkai bowan suka hangwan suka nang wan suka ni tamma ang non khap ding an sayang doka nang ya kong ka hangana khoma dong khaine sari wolokhai bosaka ang sondon paimani kun jaga phalmai an doka ang ba tabuk hupkai to khatamne je samai chini Mahamanynagar Maharaj Tripura se asondonan phalmante dai taile asa kari khani ni asondono stokang mot dik abo bkhawa kai ha hanga tolo tongona abo Maharaj khawa khlai jadi saka asomake correct engkha tini ang paiki bechina asondono busuk ni asondon kai musuk khagat musuk lagni tup se jona engkha paiya koi bo boroka raja boroka hamba bon bubu thai pani sasti riya ka tai ni no bo apro kai meeting o bono borjo tai sa ha council to rajan councilor koi jeba asuk ni member o dino ka bono sebe maya nange aba hamjagi tong subu karon bo o je ব্যবসা খাইনা থিনা যে ফালমায়াং তুনাই সাক বহন দেখা ও রাজা মহে রাজা বকা কাহাম বড় কাম ওই সব ওতে হং না দেখো বকা থাংতাং আনি তাবু সেকশন মানে ওয়াইসলাম পাইজাগাং তাবু বুসলাম খানিম পতং হক কাবা রাজা বিন বো হাং মদন খান নই সুরু সু নুক তং সুপু খাবা মন কাহাম নুক কানো ওলকা ই আফরন সিম বতে সাইমগো তাবু আং সাইমগা যে কে বানো নাসলে কা আং নাসলে জাতিং তো ফনা হেপাং বনো না হারিছে সারাই সারাই মাসিন থিনাই গাसिनो बो मां तांगो कौनो साकाय जों बो बाहायनो नांनाय जे कोनो बरा बाय बखाव कोनो एक खता न माने आबाद कारण दङ बो साका काहा बिसिंका हामियान दकायनो ओ माहायकानो कनफ्लिक्ट फाइटे फायु गाबो हनो आव केरांका तो मासिकन से सवै तिनि सामान से मरा जतन खुमगा हामबाय बिसिबसंखा एडिसि माने सिक्सर मा माने 84 ओके तिनि बसंखा 2023 बसंखा बिसिबसंखा Only sudah kakak, betul. Betul. Atai mana abru borok atai botik langgai kajak. Abang tai kisah borok abu prai 30 botol thang kajak sik langka. Kin tamu mangka. Sik tan bagi samani. Sana nang matungaya rajo bunya ko thangka ibrasa rum phono kaisa 60 rui muthana ni lama khaina ni 60 rubai muthang lagya
सानाय रगो आपुरु आसे सातुक दुमान माया थाइमिया आबनि एग्जांपल काय नागालैंड कियांगसां डिस्ट्रिक्ट स्टेटहुड नाखा मिजोराम नाखा स्टेटहुड सिक्सिल दंमोन मेघालया खाथि दोयंतिया मा बरगो सिक्सिल बाय माया नियो स्टेटहुड सानि थाव स्टेटहुड मंगियागो आइन प्रणयननि क्षमता मंगियागो ताबो त्रिपुराबो जों सिक्सिल मानखा आइन प्रणयननि क्षमता चिनिया होया फातानि बरंगियागो आन गायसे स्टेटहुड सानलायमानि 2009 नो चेंलायमानि थांलायसिनो नै दिनै तो पालायनो थांगा दलसा बुंगायलिया बिसि ब्रुम ब्रुम न बाहाय के ब्र थाङै दङ 2009 नि सिम इनके ताबुक ब आमान यांखाय विधानसभा खाय साका मन्त्री 2009 सीपीएम न हटंगा बगैसे जों आलादा रायजो साननि साका नामले कायसा मन्त्री तिब्रासा नि मन्त्री तावतबो नि साकसां दलाय प्राउड खाय दङ बतो जों सानपुरु ब IPFT फाथ फायाबो बडो सुंगा नांता नोंले IPFT फा फाकेबा सीपीएम न हटंगा बगैया जोंगा एको स्टेटहुड सानबा नों स्टेटहुड बनो हटंगा बगैसे एवं तिनिखाय तांनि आरो उनसाय दङ इउखाता सामनो आबो मकलो हादुलिसा हाथिंता साना बगै थां उ साजांनाय रखि मुकुमै जासंनाय साजांनाय र माने पाब्लिक सांग ससल खायु नर मुकुमै जासंनाय जेता 28 मार्च विधानसभा निर्वाचन का सांबादिक सम्मेलन कक खालाय सुंजाका सांबादिक बाय नं टिप्रालेण्ड नि तामो फाट बाय दुसाका अब बुं माकायनाय बिधान देब्रमा शुक्ला सरन बातिया तिनिखाय थाङै इंसाय दंनाय रखा ओंखाय अमा हाय उंलै दंमानि न ओंखाय उ कवान बेखाय आनि बासा से करिका बासा खा केताय खाता दुई टंगाता ताम सानाय साबनो ताम सानाय ओंखाय बुबनो तामखाय थगलायनाय नायजा मेरा बहुत दनपुर बीजेपी IPFT सरकारनि नै कैंडिडेट निबो कैंपेन खाय दोइसा कलेज दा तंग अरो सों दं पाब्लिक बुरा खरचानो ताव नङा बुरान सोंबा 5 बছর बीजेपी सरकार ता खाबले नर बाफुर बरबाय सरकारले ताङै नों दनपुर बा इनको माइकुर साबानो आरो सान नोंथांमोनखौ कलेज खायला तामबना बुरा खायसा बरं सों दंसा नर कलेज दत नों आसे बसर तांखाय दंसा कलेज खायनानि बोसोर बिसिबो जों नांबा सों दं ताम सामाय मिया आनो खरचा आरो दिल्लीनि सुंहता IPFT नि आगितां IPFT थांगाबा आरो मिटिंग आरो सोंहर नों फारा फाय आं फाय मैया आं फाय जायगा आं सालि आता डिटेल कायसा पेपर को बंगाय को सांबादिक सम्मेलन सामना आं पुस कायका बिजे बर सांबादिक को रिप्लाई रियां मनो आ बरनो please see the picture tai khorkhano bo sikya bano recent kai hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nai chitra sa ang ani kok sanani pang kri jaka kubuyo ma kri ja ekdom haing thangka tipra sarongni mane dopha goto characteristic tabu up into degraded uitongka full people educated tongo lecturer tongo professor tongo advocate tongo doctor tongo sabto doctor babune amailable o amalsu thok tongkai जों तामुंनाय future generation तामुंनाय आगे प्रश्न से खायनाय आं थाने आं ताय कुनो रिप्लाई होना मुखुलिया आगे साका तांगै स्टेटहुड ना
tang dei state hu than apa yang ori bataka kita kan sesu sing kinai nok tam mai kita tahu kawan untuk free munta anto Tipraland bade kuno len thainya kuna bele tahu ko edisa am taino state hu man thani yang tahu thai tong na bele ke thang tong lang thai tong awni bagi dia fixil palai mani kai ui thanga rong balai thanga rong abja khomotawo bahai ke tigi tong lenya ni BJP be baisa adon khayui ebong butkang donpu butkang 2024 bahai ke BJP no dungnani aboni bagi se BJP ro IPFT no sigiri tong IPFT li abo BJP no nangkai yang kai IPFT muntri IPFT no BJP no BJP ne flag rom ne habli tong mo nu ble tawa di thang tang le abo nu jada na boro mokol kri da na mukumya tong boro mukumya tong o 16 paper ani je satai ke tu sing step mana nai step hurti bagai khai ma thangai je khaya rok tong tho je sing khaine khorupri ungthom khorbang thom sing khlai tong ranai salsale bororo ruku nai sing satai tari go aro federation for new state ni kaisa ego tong dorna tong sing thanai go state food demand committee ni wicin sana aro ni member busen ani ang member aron kaisa ani bu boro pitaro dirta Hindi tabo Tipraland thani phasing ko je buskang don puro tabo by election no CPM by je program slai tamani Tipraland candidate puro liya by election no yang miani sala jeng nubi manka Tipraland thani adong ro CPM party pe tangai je program slai tamani CPM agi tongpro Tipraland ni bagi hambre kaya ni tong tabuk tam ni bagi apa hai step lah harga ka au to Tipraland thani party ni beba he debaungkai public तुम कौन सा सिंकाई बोलनो जवाब थान कामो जवाब तो थान्या आगी kai no CPM no sadagya ta kai CPM candidate se no se no in favor kai no ko kai ai si aro o ta CPM candidate dui candidate no kini Tiprasani demand rajani greater Tipraland no sapata salsa banda thaka bokti da derkha jese mo greater Tipraland layo noi sa thaka sayawi ja borno dumui tong ha aw se taw sungtai tong le ga pabilu jatai khai gitu sungto এবং কংগ্রেস ya to CPM no ga CPM ro clear pota jeng emong bor clear no agin simi jeng state fu gona ya greater Tipraland goria hai sai man tu tileng tang aro ya pribaro ba tang ni ya pribaro public bisa khai Tipraland thani phasing ti je greater Tipraland thani je sabak lai kinya sujara terozon emble mangkai disi hapang gotong tabuk i jorao public rok ni belai bil mano hapang motha tefan tung tabuk bo bahai lama o chini kyokjakna ni lama tam nung tap point message na musung de public no actually public one too many but one too many rajani bongso raja produt kisu development bo kaisa khlailangan hoi one sugui sung mukum tutui bathong balai kebaglai motom sulai kablai ja bono kebagi aboni result 21 nuku mangka ADC power paisa aboni result 13 ta paisa tabu kai boje samani jaga tongia kuila NRC abuni ulo kuila jati ulo pati abuni ulo
Pujabu Jati, Ulubu Jati, Abu Nuka, our land, our rights, Nuka, our Nulo, Kay, Nkonka, no compromise, Nuka, Greta Tipraland, Tabu Kella Nuka, Constitutional Suleson, our Nulo, Tabuka, Interlocata. Bicara khajita, public both saya ni yang saya bicara khajita tahu. Sak atau bui bicara khajita. Aw, bol lama, koi lama lagi itu. Engkai tu, koi lama engkai tu bol candidate setak khai purno. BJP no koi kutari mang kamu, 42 tari ya bui, kuritar khangkai. Emang tahu jora, engkau tahu sih kamu no. Motha Sulotar seat tong kamu, but CPM takisah mang kamu, BJP motha not piya kai, sorkar kai mangla kamu. Afro se BT no totra se mang kamu state food di, but Greta Tipraland di, high kai no sung BJP no support kanya ni mang kamu. Artam mijanin kau bo, tam puklo ko tam tong awalang cilia, ni cek tong na ekta sis karo, metam Ada don puru-puru nih cendek setup saja pak. Tahu kan tahu saya lah. Mungkin tahu sih mana? Kau box nongro, apa tu nabla? Mungkin tahu saya dilihat lah. Tahu ini tahu tahu sih kamu. Bialik stasi dekat Monpuro. Monpuro tunggu setong pak. Agar kita mengatakan tiberasa tumpai di kata Monpuro tiberasa tumpai apa ini boleh? Bacanya apa? Pas saya wandi buk mamang kaba maya bele ngeba nungba apa hand diri bele BJP no table to tra heavy no our wrong mistake jada public mane political analyze khayi aru to motho ko leader koto tongle bijrang kol hito jogodi onimet tomai bele nung borbai discussion khai setup lajita je strategy senamai yang kelajita strategy bodoh senam saja na one man one head one push yang kenabo anbain tina hayung tabu ini tabu ke untuk mana jatuh biji segi tap nan lihat sabu nih tabu neng je sabu raja namu kumising pojo tahu kono saput kaya tabu ogono paithak tabu biji orang hai je biji segi tomo jaro sabu tap nai sabu pidul nai sabu piok nai neng bobo hakiu ansu rangsang no hari pegu kaduli tono kas kadulja rangsang upri malia abon nemu muncul kaya sana yo 2011 no jepun tung talpotra indoor stadium mo Adivasi Mahasabha wo Ramroel Munda Tongo apro bo chairman depur apro Tiprasan English kok sana dipru de borono kok sadi ni mani bo Tipraland kok salia ang masaka bono 27 tarik saka sadi ke salia Tipraland sani kok sakidi maya tamsibu forest right hey abor kimi sai paja tai ni ka ang masaka Apurang si tono saharu, je borok, je neng wantu mana borok tibra leni kok, hai saya. Egaro ni simi warning mana awareness di family, cung. 11, 12, 13, 14, 16, 17 kai mudah-mudahan dibajet mulai jangka. Tanggai sano sanya. Engkau public belum bujuk cuma yang kah, angserang tahu sudah siu, angsi gari payung sudah siu, angsi serai gari payung mana tahu, gari tahu tamu ponta saya tahu adalah kasih gari berman payung le, sudah kan, kita tahu sensa, apru saka, saya buat, minister bayi saka, bonus hadimat saya. Mira Kumar Bai hading flu saya apur borom nang Korina Devon matong bobo kena saya tunggu saya masaka doli ui
enggak hai kai nunggu itu mesti public lo hai kai 18 tuai pilih engkai BJP jiru tongmani jiru selangkang engkai joto sibah daborong ni put by BJP go power pilih aro Tipraland to something mo high level monitoring committee sing na bla to tongaro keribele enggak chotoro ba magani masalai ukabla maya biplab dep saka boro Tipraland nalia bamfro Tiprasarang no kaham mane develop khai mayang ni se boro sano southern development khayo boro sanlia siring le menteri khorong nai enggak ko botang suni devdo saugable nung nor tumu Tipraland tangkai ngoni menteri sabani ongori sani able ngai tam sanai au teng khlainai bagi ready tongo mak khlainai nung khaya kai ang khaya tong mai ang mak khlainai horok pa takuk bani bising takuk buring no buma bufana pusi yakai takuk kale pusiu a takuk sa pusi nei ja au sau phai tam chale ja mak khainai khayang ya khainai orang kha ngosi jengdong kai agini hai sen pusubla understatement lai bororo pabiro ang kha nung jeswan chi khu bisari ang eko jepina ta bai samani khoro busani febar bokti dari saka saka kortapano ei ogur debromla hai kam kok saka saya ko bele ebong ang saka ichano chini sangbadi ko suse budu dorabno highlight la jang thia amu naije jaba thaigena khane khekena kena saka jepina ta o thangi chapuru ano TTC bai 125 tomo no se nung sadini instruction da ang ai instruction khanai thangkai aru tangi tuingja alada rajyo ni ko kyo highlight clear le saya nango ngal baile jeng thukaso phaiman sam khlaiman maya norong bang sata norong mat nung naija ang wrong step nakai phaima thapainai oro ni bulung tongha nung oro ai songsun khai ma khalina norong ma phainija ang already now ni maya le disun le maman ba maya e aro setini gap এবং যারা কামটি কোনো যেটাও লিডার র বংনি ইনকোরি অ্যাডভাইজার করি আগে ইন্দিরা গান্ধী খাই সারদ প্রসাদ বাই পিসি আলেকজান্ডার বিনি অ্যাডভাইজার আবরো ইন্দিরা গান্ধী তখনি যখন নেরপুর অ্যাডভাইজার তো তাও মহারাজ প্রভু বিক্রম কিশোর বাণিজ্য দেবপ্রমণনি সাবো অ্যাডভাইজার totong kiri borong menang pitangka NC development ni sabai advisor kiri bile ngai chingba tabang hakra tana purukai phaidi tereo phaidi mala phaguna tana purukai thangdi tereo thangdi tangkhal ta tabang hakra manipu kheda pora sara dunia paikable ang tahu itu tunggu Manipur thampuru Raisor bai saitau busai orang ni gari kalayu bini gari bai saitau busai tik noi tahun sok tingja engko thamun wo khaikap yang go devi puro engko rana kisuri yang tijaka rajuri yang tijaka thangkap le oron saitau gari kau cruiser engko bai Mongolia bai khai le gel apol tam bibido sorkar tarka do nini lento sakiri pandar kha bekarong sintang busu percent sakiri kha thanai 5 বছর বহু খিম্পানো তেলকা খাইমান কামলা থা আবু তোমালিয়া এবং জুডিশিয়াল 64 রেখা Korokta Tipra Sakari. Abo unko right to information tong. Ebong 39 jona remani 34 jona kin borok tai baki 39 himi tai 5 jona khai bongni reka chini estibo. Totong thanai iko dui mantri tongmani priyato
tam khala bunyi purkai nang blasla sama tawran Tripura song khlai tong puru ro sakri tong puru juta mano nang lai bla sa purkai re susu khlainya dia saradin yok khagre chukagre mamang paikap le tangan kita khlai lang apla sabon bon kaham tong be bilara ini bukan dolo sangkai ekdom borok sasa yang kemudian dolo sangkai saya juga bukan sangkai dolo tahu subung tong mau kaitet jat panjia ebang bono apun JP naran sakable deng 50-60% lo point 0 finai tengno media mo senuk sinai tengno mo koloi obo rangkol obo halam obo Tipraland obo nuaitya hai si tengno sinai ngi butong abo tahu daily tamrito aadhar card permanent resident nin controller tong ebong মানে তিনি khana phakena butalis taung ebo taung nai sini ham bagi yang kening la mawan sunai wan tu ya kai 0 point thanai abo salta kai tai khaina ni pon kuno lama tong la tai 20-30 bosor kai nang ara dara thana pano nini edi kino nini go tai jora tong la hai pai thanai tadi ang tu klai jong le klai nyai to din ang tahu sai jong pun ang maya la tha sungi pun ang iste tu ni bagai phai thai thanai u robina thagu sama hai ni logi ke bu kuri kai sajung hindi bai hindi ma tong ra nai ja tahu ni nukang ni one sumong step le bo bahai aku state food diman kong tikja ang chairman japu to convener jeng kali lachina bo kuri khamai mo bo kuri jeng palakong ri kai mangkha thabu bo song ri mangkha asung ku borok phaya karon ketik tong kini misrum tharu kingyang ketik kiri misrum phaya khorok ba klain thangai taw do khorok ba trong committee dong lai tong lai ne ar khanya mu tong meki ba phaidi khanya mu tong ekha ala tamba tamani ba bane sad do da nung nor logi chiria klang thabai khanya ba public utang mana nang lai blei logi nge kap nai bangu kebeng nai baso chin ham tambangani baksaba chin mu se kaham baksa sini bugura se kaham men le bahi malai ba iko tawa no mia sing horo buse de bromo ji ap ni iko tol buse phaya very few ngai sing ठीक है hadi ano duty seti saro nang saijung pono isetu thani tongi buya karpon nang taya kadin saro ana prai telun ka kayo kaine nang je tini te sha ra thalo atul je saba khai tini tini thala nang ba hai feeling an de jeng dokona phiona ni kaisa siman kaisa lama mangka 60 krisa mayan kai jeng state food thanani lama tongra kan a lama jeng mangka abono great satisfaction sanale ang lama mangka nini ko security ang kai tam sikamu boundary security nang bubuno sangamba tam sin already boundary kan 6 area will be based on 6 under article 2 and 3 jeng ekta great achievement mangka sanani lama jeng mangka obunang khatung khalo lama jeng mangka abono yakaya dari yakanai ro ba kebang ma khomotani bagi muhong tongai ro boron nung mangba waisa loop nakai alu yakari miya loop tek lainnya ebong ketal generation pure blood borok se o movement no kai bine ta kai kisah dum fui tongai sengkai ano japu sawyong lama simpano nang senamai kelang di nintu boys ngijung jeng nono lama simpano senang kelang di
nono sangui chen rikhan geranai japu ni kok na kisnambo ni kok bahin romi ni kok bahin utum ni kok bahin haida haina anggo simi chongta Bomono kita iya kala yang ni dul jaktu ni tongka amar khaman bagai jantu IPFT long left. Tipraland long left. सारे प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीम एनसी देवर्मा लेट एनसी देवर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में आज के दिन में तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है तो हमारा मांग है यू डिमांड मोर पावर। हाँ हमारा मांग यही है आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स की गवर्नमेंट में था और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है असेंबली इलेक्शन हुआ है उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो सरकार में हो सत्ता में हो आप अलग स्टेट मांग रहे हो लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है आपके गठबंधन के पास है तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा त्रिपुरा का जो इशू है हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट नया सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो
तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगा Tipraland, no solution, no rest, no rest, no rest, no solution, no rest, no rest, no rest, no justice, no rest, no rest, no rest. Tipraland के लिए justice चाहिए। हेलो दिल्ली जंतर-मंतर साल पालाई है ओ ताखुरो बुखुरो तेशा आगोस पालाई छनि चिनि लगे चले चले फाइ IPFT long live Tipraland long live Tipraland kari nai चिनि बिचिम ते ताब्रो नि बिचिम ते Tipraland kari nai ओ ताखुरो बुखुरो Tipraland आन्दोलन चले चले फाइ तेशा आगोस साल पालाई छनि दिल्ली जंतर-मंतर चले चले फाइ IPFT long live NCT Burma long long live Province Tin Dolo Phang Bagi Lam Soko Province Tin IPFT Dolo Phang Bagi Lam Soko IPFT long live Tipraland Siam Nai Mai Soko Ba Klai Nai IPFT Tipraland Cini thar ke jamodia bono tingini opandani asuk phangchong jakha bono bini asuk thai asungan bai ko jao
सभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। यहाँ दिल्ली से to all media friends और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो PTA ADC लेकर टिप्रालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तंगो चीनी लोगिवो चीनी सालनि भाई सपायै चीनी त्रिपुरासानि अस्तित्व आइडेन्टिटी रक्षा खालामनायनि बागै टिप्रालैंड डिमांड खालामनायनि बागै नरक दिनै भाई सपायमानि बागै आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय। But first of all, I welcome to you all. Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of full-fledged state, that is Tipraland, at Jantarmantaro, New Delhi, on today, 23rd August 2023, through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tipraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tipraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are sign of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT being a political party is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Tipraland, in elevation with the PTADC area, including 7,113 to 7,132.56 square kilometer in the area, in provision of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the peoples, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, and right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one,
the emerging people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh, as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारी जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग, सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901, Long live, long live, long live. Provincial Sin Dolo Phamabagi Lam Soko. Lam Soko, Lam Soko. Provincial Sin IPFT Dolo Phamabagi Lam Soko. Lam Soko, Lam Soko. IPFT long live, long live, long live. Tipraland Sinam Nai, Sinam Nai, Sinam Nai. Mai Sotaba Klai Nai, Klai Nai, Klai Nai. IPFT long live, IPFT long live. Tipraland long live. Orang alkohol, dises, muku nama, kini বিভিন্ন বদলি সবচেয়ে তিনি ভূমিকা TWR not 80% gross majority ভূমিকা और वो मैंने दूरी उड़ना हमला और वो CISF को जो विवेका तारपरे তিনি শিক্ষা বদল তিনি কর্মচারী বদল যত তিনি যোগাযোগ খাইলে গোবাং মানর বুঝা জাতি কুকুরগুলো হল গোবাং মানুষ অব একচুয়ালি 1982 আমাপুর আইন কিছু ভাষা 1976 जो पिला सीएम कयो 78 हो गए उपजाति समिति का 80 हो गए
जों गुजरात सिगां जानाय बुजिना सबाय थागा ब प्रेसिडेन्ट आंना खालामदों दिनै अबदान दङ दङ এই চুরাশিও जों आंग्रिबाय दिनै प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिनै बावनो नंखायो 1983 তিনটা নাম জেল করে রাখা হয়েছিল বমি হাওয়া এই এডিসি জেল কাছিনি বুমুঙ্গই जों दिनै पालायलेबोले ठीक है ओ आइडिफोर जों पालायलेबोले किनि अबदान दङ लास्ट समय जों 1988 एग्रीमेंट थायो तीनटा सिटुवे जों नंगौलाय सिराय दिबाय दाबो बनि लगे आं साव अरवा आं जुदि अबुरे बाखा दहाय सिबिमो मन्त्रिमो जागामो आं सिबियानि आगार पेगा उपजाति जीव समिति हाबका आवन परे बिचिता बलमो थांगा गेबा कादेबां ताबु आसिनि बाय ताबु बोसो दे कय बोसोर गना ताबुरो कय बोसोर 43 बोसोर इजा फाइनि आनि राजनीति 40 बोसोर 46 years राजनीति फाइनि अबो द्राउ मारियान कम तिनि जो लीडर समनो जदनो एरासिगा कि बिजरा कोरे आम kai tingkai kudu hasikam kasari kamu apuru korane ni आवश्यकता उनका अनेक किछु उनको जाना साधक और एकमात्र नवेंद्र समाजेर ठीक पवित्र भक्ति पवित्र रानी एवं हरिनाथ ठीक एवं पवित्र भक्त এই তিনজন গুরুর অবদান দীর্ঘভাবে মিসেস গান্ধী या রেখে রবই মাস চমুকার খেলি এই অবদান 1984 ছিল 60 পাউন্ড মনে করে যে কাম ও সাধনা পালাইলেন ভাবে তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য হাজার হাজার বড় কুসুম দুমাস হলো 10,000 কুসুমরা আরো হরিবেন তিনি এলপি থাকলেন মনে করে সাহস তিনি এই এলাকাটি বড় জন্য পালাই মানে তিনি गोबां बर' फैसालियानि अबंनाय जुग जुग नङै थाङै पालाय थानो नांनाय टिका बयबो এই পরিবর্তন ইদাবুয়া নয় অবদান দৌনায় এই হিসাবে অবদান দৌনায় ছাত্রমি হ্যাঁ বয়বো ইউটি সবচেয়ে দাম করে ইউট মানে কোনো কিছু খাইলিয়া বয়বো এই ইউট দৌনা हजार बार रिक्वेस्ट करें आं 1950 आते आं बयस खालामनाय आं 1950 आते उसका 19 तारिख जों এই হরদ বলায় বলে যে দেখ এমন নয় যারা তবু সাংবাদিক তো মেরো দুঃখটানালে না দুঃখটানালে নমিতল আফেন তাওই বুই চিত্রাকক ছাও বুলো চিত্রাকক সাম চিত্রাসা সাংবাদিক মের নতুন বুবাং খাদি কাইদের নতুন বাংলাদেশ থেকে নতুন আওয়াই খায় কাহাম আওয়াই খায় কিন্তু কাওয়া কামা কাহাম আওয়াই খায় আমি সেটাই তিনগুণ কুসুম নাই এই সাংবাদিক খরচ uno lama kasih rang harga ano, anggrang pasok ke kelangka, boleh usulun jalur pasok tulan ini. Uno sampai kan sedang saja, abang mami jeko orungu rang libari. Lajiban saja tu kan, orang apa yang tahu, mau ke sini mau jeko sampai di mana, salah. Hai dah sampai di mana, nunggu tapi dah di sana, nunggu di dia ni siapa orang di sini, orang dalam saya tu orang mungkin tahu. Nonang ini siapa yang hadir? Ni channel hamna. Ini movement berjalan apa ini? Amun ribe, Maya, an khabar lagi. Am tidak boleh Hindan kami
IPFT jadi kita. Awak mungkin saya juga. IPFT KOKBOROK boy itu KOKBOROK mandiri. Ani itu selawakan itu saja. Kenapa engineer pas kaya? Bin boy itu saja. Engineer pas kaya. Like kaya itu plan itu. Aku syariah. Mungkin boleh kaya no? Salah. Angki tahu bicara. Tak tahu kaya bisa. Anu bagal, hanar borok telefon pesko. Nuh baca apa? IPFT berhenti, IPFT berhenti kan? Hari aku tahu ni. Baca ni IPFT ini bah tidak boleh no. Hari baik. Nugan anggai macam tu, tahu apa hindu ni? Angkiat tu bosor. Anggai macam mana tu melo? Tahu tu jalan tu apa? Tiga. Apa sih? Ini corona apa cari corona over kayu wawancara. Jumlah sakit corona. Over nor sini, nor dah kaya. Ada boy sundan, nor kaya pun. Ini pun semua dan nor babisha, nor babisha ti gune, nor na hazar kar kembali mana. Achukha. तो आप ये क्या अब saya ini anak saya cek harus kayak orang bapak yang saya एकदम पूरा मौसम कुशिया कितना मुझे saya orang dia sendiri deh बहुत बड़ा है ठीक है जैसा नाना जो वासना ना हो है वो खाओ ठीक है भाई तो वो सब आंटी पुजान के साथ आन di bahan itu kau mau kaya apa? An bahan itu harus kita cekul jangan kan? Salah kok? Itu awak kita itu sana itu ini biasa. Nombor dia di berasa kami ini itu tahu video channel KOKBOROK channel no di ada siapa ni? Dengan besar tahu tu pun direct hangai, bom bagai alga fast kaya. Dengan alga fast kaya kau doktor. Program doktor alga fast kaya. Baru setahu ni. Cuma kita orang mana lagi? Cuma siapa kaya lah. Kini kau cuma dalamnya. Oh kau awal itu sendiri program sampai kaya lagi. TRIPURA hari kaya. Angkai tu lah video. Jangan lupa bulu. Jangan lupa bulu. डायरेक्ट वीडियो तो हर चुनाव में जितनी ट्राइबल है उसके पास अभी दिन खराब किया है हर चुनाव में हर आदमी त्रिपुरा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है महाराज भाई तो आने भैया अनंत बाबू हम हमारा जनता के लिए हम हर चीज देने के लिए तैयार है हम पैसा नहीं मांगता है हम हमारा संपत्ति नहीं मांगता है हम चाहते हैं त्रिपुरा का जनजाति त्रिपुरा का हम ट्राइबल जब तक मुक्त हो जाएगा तब हम पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देगा आई डोंट दुख रहो त्रिपुरा से हाइटा गई त्रिपुरा से पूरा आपकी और दस्ता गई जरा मोबाइल की से खाई बनाई रहो अब आपी नो मिली जा एक दोनों को कोई काट चारी बनो त्रिपुरा से हाई खाई जाते हैं और खाई अवन गया और ताखान तो ताकुरो ini onek kok salaika jom ini elaka di gorong khani nono bud duwe antu do dita bol kore theka ebong mundu dota nono dang barbar to an sat sabdo tawe jiji oi mo choi bar handa nono budi ja mundu le sabaro nono budi ekata jai bongla kamu montre bongla kamu ang nono no payment kaya ang nono din ko dak tom sa payment kaya eh ano je food dai ani elaka ni ko ni kurang kuno din dikai awani ko ang ani beton dan jono ni to ka tabu ko ni nai ko ko jaga boli bebe jotto taku bugulo ini maya tibe jawa beton ko bhagwan na rajai joton dhane ai ei je BGST ni एडिजी साल मनमाने पालाई जन थाला जतना आने जवानी विभाग तीन मसभा आयोग को महाराज देशवरी काम दोगुन महाराज आयोग दोगुन हमारे खुलुमका रामचा नेता होते बुकसं
norok tini kok thaisa share kainan bagai ma phaikya abo ka sini media o samung khai tongnai rangchang ni takute bu songni bagai kaisa khadumani kaisa nujari phaikya sali saltan romai sang nugui tongo je khadulai mana amno tamni bagai ngke sini TTA DC ajago je kaisa order copy ongorka abo ka nokjotono nukhana ajago sang nukha je print media the khlainai the electronic media the khlainai abo ke bahike guidelines na hoi je abo enlistment rekha eba ke ba work order ongorka haste ha ganani kebang ma sini TD additional belaichano wansu laijak sing angsak bai tong moheno waitam CEM bai bo malaikha mane je ad ni je policy tong mane aborong kisa change khainani bagai salaimani tawo aje ad songni je rules policy tawo hene thike khlaijaya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy na follow khaikya na boro ichati khlaikya je tawo ni je department tong abo belekano khaduman ko haike sangara asugi CEM mai ko salaimaro inke tawo katal EM je hai man phimani sini takuk suhel bobo bahena salsa mala kya omor nuti kisa salina ni nango ni samwaisa salsa baso ka pia ba finally kunu kokre kintu sungo sale salta mo je kaisa work order nu khabu bele kana kha khamka kha du khatam ni bare ngangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samung khai tonai roni bagai posui kuti taka rak phayu sung saimano edition rang kre rang sobiya rang rjaya pia ba print media ro ngangke every year no agini jugni simino lag rang tlamai tong aw lag rang tlam mane abo tibra saro manthung social media samung khaine ro tai dara TV channel chalu tongai ro borna ekta percentage khai rang patung nino percentage system khebo sung jomari rekha project ungo system ro khaine ko ro saka borong ni to officers levels ni borok ro kya boro a guidelines ro follow khaya hoi je tabuk je oro chini tibra channel ni only 4 channel no simeru abong ka chini khorang srangchati khumpoi tai kok tipra borok ko saita channel simida tipra hasteo tipra saroni bagi kok saitong borok simida edisi hamangni bagi kaham khlai samung khaitong kebang ma social media thuyate karinai sini borok samung khaitong sunjoton saimano kebang ma samung khainero ang kebang ma angni jinugui tongo dongor TV tongo KOKPIN tongo dokhani tati tongo haping tongo kebang ma lekhime samungto khaitong judino samung khaitong ke borong ni bagai bo kisa percentage panor khangke belekan saw tam ni bagai ngo borong no simi taita channel no simi rana ni thangka enlistment judino rana ja sarkar ni guideline judino follow khaine ja ko taita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro dane ni ani khai personality khaiba sungle busul dorati uito sajak sini je tabuk je hango kumulung hapang eba keba sini de TD edisi hapang salu tongai ro sini ti prasara boro tai ticha kaham development sini ti prasara ni samung khayen ni sung nasi laijak nah laijak buini bekhak so sungsan salia sini media ni bekhak ngai masau kisha sini rusamung jogot no bo sung nugui tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisha relation tong mane bagai anu itu am bagai asa ko khulugui ko khengai sanani thaiya tam kheba soi kerong rajeti khaija khangke belai khono chao kemni kha khamyang nai tamne ngangke om haike judino abo ki official borok haino situi siatui na haila kan khlai tong ngangke abo future ro haino khadulai tong nai baka hamya tong nai obo kaisa system rules je tomane rules sono guide sono follow khai je advertisement je policy tomane abo immediately abo finally khaitung je borok mananu upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma je bo category ke nang partnai bagya abo no jonogoni buska mono chrai ke rekha jao arang mana nang nai bo manang nai mani ko ya je kaham samung khai tongo borok no sujur thung obo ang eze ang bokhoroksa media ni Tripura Business People Press Association ni khoroksa asuphang ngai ang jonogon roni sini okok mun sungo je sini khumulung eba khaba je TD edisi ni
haste hapang rong je tang betak abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa wan suk thung ni bele bele ke no hambai sini o jaga sini biking babu sini takok bukok juk radamala haithanga dorok kusango ngai prothom mukhyamantri tara boyes indak rofbai saimono prothom mukhyamantri Sachin Lal Singh bini busla sini o asis dasi ni jorawo o parani jotor ani rangsang ni takok te bukok song kong bisil putri sigda kasaro CPM khayo age no CPM wansang ka Congress o Congress ni jalawo Tiprasa joton CPM ma khaya da o Congress ni jala Tiprasa rok ha korok kalai porjonto thika hnik जों खाराव अक्रारक खाव सिदा हाइपुं चामां जों जान योगलिया ओ कांग्रेस ने malo केरा हो थिनि थाइमाया योंगला मा योंगला हनु नुनु खायong मा योंगला केरा रक बुरा रहो थाइमनो योंगला सके ओ माइखला जो रिखा मोल लांगासि फुर बाथौ मा योंगला माने माइरम कत बुतुई बाय मुई बाय खज खफाया जैसे पूरा सेक्रुबई मुति खाइदि माइरम कलाई खावसे फर थिंगो हा ओ कांग्रेस ने मोलो ओ माइनो सिंह सारिसा कांग्रेस सारियादा हा सारियादा बहुत कष्ट रिखा कांग्रेस रो गसनो ठीक है तिनी तिप्रासर सिन बरो कांग्रेस रो ने कष्ट रिखा मने बागान कांग्रेस याग योग लाइसिनाय जोंना तै कांग्रेस में तंगमालिया हनै तिनी दशरथ देबरमा तिनी लाम बनो लाम बुझिखा बिनी पारबो तिनी खय दिसिगनो आनी पारबो खयनो नरेंद्र देबरमाने पारबो खयनो गाय रविन्द्र चश्मा थैथानाय रविन्द्र चश्मा नर्थ इस्ट निबा रविन्द्र चश्मा समाचरण नि बुसामारी आगे कारेन्ट मंत्री ते एडुकेशन मंत्री का दूत नियमलो सिनिबानरो बरंनि पारबो आनी एकी पारा नरेंद्र देबरमा नो एनसी देबरमा पारवा एक पारा एनसी का नि यong सिक्लाय गाय ओ रविन्द्र चश्मा का नि काका क्लाय हा सिनि पारा कासे थानसा गाव कांग्रेस ने हमलो ममसे थातो का सिनि बररो न जों सिनि बररो मुक्तिरेना बगै ओ दशरथ देव नि नेतृत्व निपेन चक्रवर्ती नेतृत्व सुदैन्य तैतम खयनि गते तमसे खयनि तमसे खयनि विद्या देबरमा बरंनि नेतृत्व जों जतन तिप्रासा सिनि बंसरक CPM खाया देबा प्रथम मुख्यमंत्री का निपेन चक्रवर्ती तारपरे दशरथ देवमुखा जे मात्र निपेन चक्रवर्ती पाइखा दशरथ ब थैना लगसे मुख्यमंत्री रिजाब दशरथ ब पाइखा निपेन ब पाइखा सिनि बररनो काखलना श्रमका माने काखल थाका ओ मानिक सरकार आफुरनि CPM दशरथ नि CPM निपेन चक्रवर्ती CPM मानिक सरकार CPM अनेक हरबाइसाल डिफारेंस आगे इंगा तिनी बररक जारा CPM खाइजाक तिनी बररक जारा बयस को खाइजा बरका दाम मानो इज्जत मानो जे मात्र नंगनिगुजा बातानाय मानिक सरकारनि थानि याफा जेसम फाइत्रुगा आप्रुंगाय तिनी जारा CPM खाइनरक जतनक नखक जाबाय जतन खाइजाबाय तिनी CPM खाइनरक आप्रुका बंचित खाइजाबाय तिनटी सरक आप्रुन तिनिका आस्ते तिनी जारा तिप्रासारक तै कुबुनि पार्टी खाइनन चांखा ओरसे डिफारेंस CPM माने ना तिप्रासा माने ना जत CPM खायाबे कक कुबि कक मो हा जों तांगे CPM तिनि आस्ते जारा शिक्षित थाजा जारा लंनि बसाबतै जारा अक्रारक तिनि बुमा बुहा तंगनै रक जतन CPM खाइजामा तिनि दादु सं जतन CPM खाइजामा जों तांगे आस्ते ओ CPM न खाइलेबा जों जखन साइमाखा CPM रक सुनो सुसन खायो CPM सुनो बंचित खायो CPM तिनि बागे डेन्जार CPM तिनि बंसनो सेस खाइसिनाय आफ्रोका जारा शिक्षित बर जों आस्ते सरक जगै थाइजा साबासिन बरंनो मुथांसिनाय जों आफ्रो CPM ने हयतो जत मुक्ति माना बगै जों आस्ते थाइजा 2018 बीजेपी IPFT मिलिलायै हा
ও সিপিএম লড়াই খালাম হরক নাম্বাগै লামতিं বাইखांलै ওয়াইছে রিজা খুগুলি বাইখা বাকসা শেষ প্রচুর সংখ্যক তুই IPFT 9টা সিট তুই 10টাও বর্তমানে কাইসে ফেলন খাবো ধনঞ্জয় ইয়াংগনি 10টা বর্তমানে 9টা মাংখা जों प्रचुर संख्यक बीजेपी आपरो 8टा 9टा मांखा हाँ मानो या कोई एকক संख्यक गोबां खाय जों सरकार तिप्रासा जागा है थांगाय वासे लिक सीपीएम जिरो थां बीजेपी वासे हां काव जे तिप्रासारक जतनो वासे रिखा सीपीएम हारि नाबगै जतनो बीजेपी इहा आय IPFT सरकार फायगा 18 फाइले तानानि जरा नोंनानि जरा सामतानानि जरा सरकार फायगा चालायसनायलै बसाबते चाकरि लायसनाय लामा हामलिसनाय ओ मते हाइलाइट डक्सिन लायसनाय नग रिसनाय आप्रुं हकाय तिनि बररक ईश्वरनि अभिशाप्त बररक जों सरकाराथ' तंलिया गोताल सरकार गठन खायलायै मारिनाय सिरिमाय तलायसगा तामा बाखायथ' तंलिया थिगा मारिनाय तिप्रासा सारा जीवन सिरि खगै लय ना फायदे हिमा जाखायथ' कुसकुर थिगा बीजेपी रखाय मोदी जी खाय लेके जाओ मजा कुसकुर नहीं चाहिए देना पड़ेगा सारी तरीका हाँ ठीक लेके जाओ तिप्रासा उन्नति हो तिप्रासा शिक्षा हो आप लोग नहीं चाहिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा मुझे टोंक्योचिन सारा जीवन उंगलिया का कपाल हमलिया तिप्रासा मान मजा का तोnya हंका wan suguna de no ko dara ani babu ni saman ro wati phaipro hati hunya ka tamang wati de manja wati manja yada wati phaipro hati hunya ka wati manja go wati manga sija ka bisi wati manja bi sija ka lumbu lumyada सरकार बाय करिं है काय वाति मanja go नोंगा फोर कोनो उन्नति खायनिया दफानि सामं तांमाया तासा फायदे न सिनाया है रिदि न इदारि न रिया जाति अभिशाप्त जासों अति प्रसारक गलाय कष्ट दं दुख दं दिनै द 23 आगस्ट 6 शिड्यूल हाइकाबा एडिसि मामानि साल अबनरुक साइनो एडिसि आमसाय हाइकाबा अबनतुइनो पालाय जागै दङ अबो बाहायका मांखा बुनि हिस्टोरी बा बमहायो किसा निनि बिउ बा किसा सायखना गारसो बलाका हामबाय जरा न्यूज नंतिनि 6 शिड्यूल नि सालपालाय माजरावो अबनतुइ आनि एक्सपीरियंस अर्थात आनि जे तथ्य कालेक्शन खायजाक बिसिंगो शेयर खायानो सिन बरगो अ चैनल बिसिखि जरा तासु दा कामका शेयर सिटुन आं तिनावनि कसम गरम पिटिकिसा खुसावनो 6 शिड्यूल बाहायके इंडिया नि संविधान संयोजनखा बा आबो कायसा पार्टनार जाखा आबोनि हिस्ट्री आं पिला सानायो आबोंखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो 1765 जखन बर कलकाता बरनि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांडेड खालायगा आसामबो गाबोनि परे बरावनायखा हिली एरियाव काट रग आखरखौ गाहाम मूल्यबान दङ निनो उताबो पाइन बफां रग शिलं रग रुजुबा गमाय गोबां मूल्यबान बफां रग अर्थात फरेस्ट रिसोर्सेस गोबां खायनो दङ गाबोन बागे बर्ताम समका अबाय केन बर कासा 1882 का बर पास लागे कासा बोननि कासा रेगुलेशन नंबर 10 अबाय के ईस्ट इंडिया कंपनी और सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न एडमिनिस्ट्रेशन पपुलरली आबनो बैसायमनो गोबां खायना मा सिजा गता नन रेगुलेटेड सिस्टम आरो कोनो माने बारा दरा म करे मा कायनो बरक समका गाबोन टैक्स बरक 1915 से 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 to 19 under 52A न्यू प्रोविंसेस एक्ट नि बरक ऐसा
North Eastern bagai stang kota ko. Hingga abo samka kai no senambai berabo no backward track area. Mana backward track ni le TRACT track area ni bora ain senambai. Tabo boro no abo samka mane Garo Hills, Khasi Jaintia Hills, Mikir Hills, abo kai Nogang bai Sipsagoni kesaro tak district lagi bo. Kai tege ska North Kasar Hills, tabo sun kesar manu ngorok Dimasak tomata ko. Kai Naga Hills, tabo Nagaland, Lusai Hills tabo Mizoram State, Sandia Frontier Track, kai Balipara Frontier Track, Lakhimpur Frontier Track, abo kai mix area rumi. Amai ke borok asan ainsam ka 9 region no borok Lakhimpur sah antege sambai khlaika. Olate isa parabna hai the Government of India Act 1935 bekai bok terminology bekai ba hinmano backward tax ni hai han por pesab no khlai bor frame khlaika. Ka shiksitol ni kokbor pheta kai যখন নাকি ব্রিটিশ রক ভারত স্বাধীনতার না বাকি বড় নদী sarai borok yakar sanai ga samay kai borni na kisa sajis atau borni bahini kai sajis ba borni kisa ko bai tahane abno paramorsho bangla behmani consultation bai kai north eastern ni bishesh kore apro jara sigito buddhijibi kai tini haita baksa taksuja titi edition angol khnayako kuno locally patra patrika wandiro simano eko TTADC atat district council ni bu fakai samne hinjak jemon father of the nation Mahatma Gandhi lai mahino angkai thigo bahino kaisa JJM Nicholas ni kaisa khasi bokuk educated bolono na kor education kai phejak JJM Nichols nese bini wan suma beno ba pro gopinait bordoloino bo Angko khlaika saka samani pore keno constitutional যখন constituent assembly nei kaisa Bharat ni সংবিধান ছিলে পুতংমানি o constituent assembly ni kok pheken kano phadi sin Tripura kai saba pro thangka kai sung semano barrister Girija Shankar Guha ei obai keno je 500 জন উপর exact number আছে তো তবা টিকলালিয়া the সারা ভারত নে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নাই আ অ্যাসেম্বলি নি বিসিঙ্গ সংবিধান সীমা বিসিঙ্গ ফান্ডা আব কাছে কাছে বাংলা যাবলে গায় ফান্ডামেন্টাল রাইটস নি আবনি যে সাব কমিটি হিসাবে আরো আসুক ফাংখা আসামনি অজরানি মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রাফ্রু বনে এন্টাইটেল কায় প্রিমিয়ার নো প্রধানমন্ত্রী হেতক আসামনি প্রধানমন্ত্রী প্রিমিয়ার অফ আসাম Boni mungke Gopinath Bordoloi. Bono chairman khlaiye sub committee fundamental rights ni kaisa o je chapter ni sub committee o borno or northeastern ni je sia ringya ba kolok backward khlaijar mo bagai kaisa bo special provision aro ka 244 aro song ni tu abo provision no khlaiye yang kai aro borok চারজনা khlaiye committee khlaijaka gobakhai bobeke pajona engkai abon bisingo saba ka Gopinath Bordoloi engkai tai JJM Nichols Roy engkai te kisangka Rupnath Brahma Buru engkai Ebi Thakar engkai boto non buru no engkai Mayang Nokha engkai bo kaisa Naga group ni gabase aboni ulobona replace kate mesa Aliba Imti ne Karbili jana o je nokhani bonji nang khai abo jaga tongli an sakai o Aliaba Imti no kharai Afrikai ini sixidal provision edition khlajak gasini Tripura o sixidal provision et khajang mai kok North Eastern busuk sung tribal groups song chin borok aborok ta phono kora kuis rok like chin borok baksa bono utos manglak actually North Eastern total tribal is subgroup ba communities kai 145 sub tribes tong communities
ojo Tripura community jamatia community semahai tako halam community semahai hangkai asamoyo sin Tripura wo sini borok Assamni 6 schedule je snamjak o provision of Meghalaya hangkai Mizoram hangkai sengsemano obai kai Assam o tinta state no 6 schedule jokhon abo jotono age Assamni ontobukto tongmani borok kagai thangbo bongarawo hangkai sengsemano Assam o tinta abo district council tongo Meghalaya tinta tongo Tripura ekta Mizoram tinta total northeast tabuk 10 existing district council tongo hangkai sengsemano 1979 afro communist rok khomota tongo hangkai borok no bill no borok assembly pass kara March maso borok bill no pass kara hoka kaboni pore 23 borok abono gopon ballot by khlai ko assembly borok amtike borok 15 January abai ke borok khlai motamuti desan ko khlai ka hangkai sesemeso sengmanka 5th schedule ni adole plus seng o je 244A aborok 1 by 7 motamuti sono 5th schedule ni authority power by no ADC khai jagmani hangkai sesemeso 6th schedule ni pornitongka parliament 49 amendment 49 amendment no tui khlai tini Tripura o abo 23 tarik August parliament pass hangka a bill no parliament gotomai prostab tono ba proposal hangkai ba introduce khane hangkai songsema former ex prime minister PB Narasimha Rao ba pro parliament o 23 August parliament tisaka gaboni podekhai o parliament ni je bob explain ke porikha rekha pataka bangma tamni bagai Tripura o district council ni ma phaika aroni borok minority income saka economic social bongni belaikan backward ni kabang ma explanation ma pore aro jotono gosilai bill passing ithangka ga Tripura kajya paringka akasung seman tabu phari 6th schedule provision sengabo 244 tu ni wo sengpila sengkomani tai article 252 ni act hangka north eastern region abo seng je songmani abo to সংবিধান anglagi laitha saka hangka seng semano je formation of the TTADC 18 January 1942 saka abna advertise khlaina bagai 49 amendment khlaioi abo 1 tarik April 1985 hajakai kajya paringkha area apru tongmani tini taku dong bukro ngoni bising sanaino je samoyo first TTADC area identify khlaijak pro area bogolic ba geographical area ba political area identify khlaijak pro aboni area tongmani 7132.56 square kilometer kongoni hangkai आज tabuk kento naine ekha seng onek komi thangka hangka tabuk oma hekaino kabang ma area tebo komi kha tabuk jodi uno teisa bono kone ko ADC area te kita separate sanai rok mantha ka kai tebo area komi nai tanu bagai kai kabang ma revenue rono je manik sakar ni mukhyamantri tongma jarawo kabang ma revenue rono boro minus laibeka bag baikha mane je TTADC ni revenue general revenue by add khlaioi tosil ni hoite ko khlai map tap khlai kibek odekis khakaching bodabo tabuk phano muktriya thangja mukti thanga tongku ekan tak sane makai 46 amendment no Narasimha Rao bo bill no kaisa ustap ko khlai ka ko tisaka ka abono joton pass ka 14 tarik August pass ka abo busubai paragraph 17 aro kaisa jas ko kisi sa extension khlayu aro kono kabang jarawo ang parikhnar jas our paragraph 17 after the words of the Meghalaya Act
both the places where they occur, the words or Tripura shall be inserted. অর্থাৎ যে মেঘালয়নি কক সিয়ক মানে আবনি যা শুক্লগ ত্রিপুরা ন ইনসার্ট খাইরিকা বা ও খাতা কাইসা সঙ্গম দমনি তাবো আনমো খাতা কাইসা পেজ ন আং সুবিরিকা মাহাই आमसो कक सावैसे पार्लियामेंट पास खायो एंका आसो खायो ना पास अंका गासों एडिसि मानका गासों रमदि सरासिनि सिमि ताकलाय 23 अगस्त कायता बाक्सा जों गोबां मा बिसि पालाय मानुलिया आबिर बिसिङाव पालायका ताबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिनि पावर एंड फांसन आबो तो सांघातिक आंगागि उसाका केनजोआरंनि बेक्रें गरै बर' फेजरि माइया आं कंग्रेस मंगनखे मालिक दंगो मुसुर मास सिगन सफा वारि सावै बसाखिमन सिबुग्रनस फाटकलाय माइया बरनि बेक्रें तंगो तंगो बाहार पन तो मानो ककाय मकके मानो इनका माहायनो ओय एडिसि काय गोपीनाथ बर' दलय फांका ताबु बर' तखलाय कायसा जागा जमी ट्रान्सफार खेमलिया जों साइमानो 6 दिल बिसिङो अंकाय बरनि लैंड प्रोटेक्शन काबो थिक सिनियर बो 6 दिल प्रोविजन 1984 ना तमाया अब 40 बছর सिगां नाकलायनाय 1994 न त्रिपुरा आसाम हामा लगलगे जतन अमायकेनो एनेक्टेड टेरिटरी हिने पार्लियामेंट बिल साना बागै जवाहरलाल नेहरू गोविंद बल्लभ पंचम हिंदी बगे कोशिश खलायका बा ट्राई खलायका KOKBOROK के साइट खबा काफायनेका गा समय सिनि बरक विशेष करिया वानजे सिगितरनि दालालंगै आसाम प्रदेश संगे जुक्त साइना आमरा स्वतंत्र त्रिपुरा साइ नै যারা আফ্রো গণমুক্তি পরিষদ খাইনে ত্রিপুরা সরক আফ্রো সিন বড় মেজরিটি গাই মেজরিটি ফানো আ সময় প্রায় 4 লক্ষ কাছাকাছি অলরেডি ত্রিপুরানি ট্রানজিট ক্যাম্প বড় ফাইসক বাজার এনকা আ সময় বড় ভোটার লিস্ট দাবায়কো आंगो तिनी शिक्षण दान ता सका किसे लाइव मा सिपाइथन এবং কেবল আমনে আনে মন তো তথ্য ম বিনমম বনগারে রুমকাই আং বে ফাইসেলেন সাইতুন যে কোনো টিভি চ্যানেল ন্যাশনাল গো এবং আন বিরুদ্ধে ব ফেক গখলায়ু नै কেস খাইতু ককরি आंगर যত ল বয় যে পার্লামেন্ট আনথনে এমেন্ডমেন্ট বয় তঙ্গো কনস্টিটিউশন বয় তো সে মানে সেট তং আনথনে এনকাই 6 দিলনি বয় বত আনথনে যে যত তথ্য না आंगर বক্স হবো আনি কক সাইতঙ্গিয়া आं बाक्सा रां कथा काइसो अकमासो ओ फनाना नासिना मुसुंगलि हने बैसापा न बाक्सा बफुंगे सारनो ताखुरो बुखो आनता नासिदि आंता मसाइ तंखा नरक साइमानु सिबुक्सिनि बरंनि बागो उपकार तंग जों बाक्सा साइमिया ताबोका साइंटिफिक बागे साइमाका उपकार दंगो सिबुरक इनसेक्ट मुसुरं पत्रे पर बिसाक्ट माने सावै अनेक किसु जों भाइरास फाइते बाइसिरु ने बाक्सो तेंतो तेकेसा तंगो नाकेर मणि मुक्ता जेता अब 7 राजानि दन फास पायाफुन सिबुनार मुक्तार मालनो सालायब्लासों सिनामार बयदं बुला तंगना अब गरिया ना गरिया अंका बाके सिनामा बयदग सनुंनाबा अंका आंगाबा समाहाय आंगा कंता साइतंकाय आंता मसा आबनसे जारा बुद्धिजीवी सिगितरक गथु के वान सगै नायदि आं जे साइतमने तारिख डेट साइतमने जे हिस्ट्री साइतम बुं साइतम अब कुबुया तंग नर कारेक्ट मैन इंडिया अवस्थिनि कयु शिक्षिदल माने जों ताबो 84 बाय तुमुं जों साका 84 94 4 14 का प्राय 50 एडिसिं मान ताबो जों मोटामुटी तो काबलाके बा 94 के 10 4 फाइका 20 14 बছর 30 का प्राय 39 বছর शिक्षिदल मामा नेंखा उनका ताउफाना सिनी जे इंग्लिश में फर्टिलिटी मनो कैसा बांग्ला को उर्वरता बस उनका हिंदा हक हम संता हक हम ने फसल बथाय माय आं मा एडिशन कुन बथाय काम मावक्रि आं मुनुक जागिया और साबता आं खायतं काय जे एडिशन थांलाय काय विशेष कर आंचलिक पार्टी थांलाय काय तांलाय बेसिक तंथलाय सालाय जाव आगि दाबि खाय नै आंगा बबे हिंसा निनां माया फेब श्रृंखला करै CPM रोला केंद्र बंगला कैसा पार्टी बकजाम्बा बरक शासन खेप्रकाय गरीफाना बरक हामकाय न कासिमि बरक प्रशासन अध्यकाय सालाबो फेब आंचलिक पार्टी तंफुरकाय आंनानि माने जे
93 খুব সম্ভবত 91 এডিসি ইলেকশন খানা 91 প্রভু Achukha প্রায় আইএনপিটি করে টিউজেস নি আফ্রোবো নাইনি মানে 5 বছর ফুমালিয়া দলা দলিঙ্গই বাইথাং যাওয়া আবার নেক্সট এসে ফাইকা 2000 সন IPFT রক ফাইকা হলো বাক্সা দল সারকা সিপিএম দালালঙ্গই সিপিএম বাইথাঙ্গই মা ব্রিজা মাবা 5 বছর 5 জনা সমবরল নাই একে বুং নাই কে তস মানদাং নাই 5 জনা সিএম রক সালাই জাকা आंगो सानाय रो हाया सामाये आबो नेचारेली इंगै थांगा इंखा पाइका पास ताइ मुटुखाय मास लाइबो मास न्यू जेनारेशन ऑफ हिस्ट्री रिसर्च पाइका बरो कम सिटन सातुम एंकाय तिनि सिं ओ एडिशन बेस खालिनो ताबो सिनि पॉलिटिकल आबनो नो पॉलिटिकल हान्टार মানে तमा राजनीतिक शिकार खालायदों दलसा যখন आईएनपीटी 2000 सनो যত আঞ্চলিক পার্টি থামসাংলাयै আফুর INPT লাইকা টিউজেস সবাইকা টিএনবি সবাইকা अंगाय টিটিএনসি IPFT সাদা টিএসপিপি সবাই আফুর লাইকা ইস্যুটি সবাতামো অ্যাসেম্বলি সি 50% চিনি ডিমান্ড সেকেন্ড নংকাই এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ যে ইনা লাইন পারমিট চালু মাখানি থার্ড अंके तम तमनि बावनि इशू जरा तिनि INPT आफरो खायतना दा मुटुखा नायथुन वान सतो रात गया बाद गया नै बुरै आंबो हायाके थुमा हाय आबो हायसिनामा नुमा हायङै लेसुनिया कारण अमो द फान्ति थिंमानि इसन थानिबो अबिसाब मासानाय किन्तु तिनि नों हयतो जवला जसाङै तङानो ब समय नि नगो नि नुखुङनि नि सागो अबिसाब सायमुं इसनि फायनो केबो सायमिया आंबो सायमिया नों सायमिया आबो आं सायमुंनि माको आं नुगै दङ त्रिपुरा आंगो बयसा आं नुगै दं आं ताबुक 50 up 60 नि तलाव तंनाय बरक आं नुगै फेका जे क्लास 4 परिफेन्सिनो ओ टिटिएडिसि सानमानि आन्दोलन टीएसएफ आंगो आन्दोलन मा जरित अंखा क्लास 4 से एंकाय आबोनि काउना आं ताबुक साननाय माखा मसे जों खाबायखौ बायजे दफाना हामजों माने फियाबा चिन्थान्ते कैसा नंनि कौन फाता हायङै थांगो गा सेसे मेसे जों दफा दुफु लाइमैया जाति गुस्तिन हालायै आं 2000 सनि IPFT रो फुरुनुखा किसे मिसे जाफ्रो साख्रि लैयो मारो जे बरन साख्रि ग्रिफा साइमान आबरन साख्रि रोटलायो जो सरकार फाइब्रो बाहायनांखा जे कांग्रेस टीयूजेस अलायंस गवर्नमेंट फाइब्रो नुखा जे बरन पार्टी बाय कोनो सम्पर्क करै अंका फियाबा आफ्रो जे गोबांमा कताल टीयूजेस नि फैलेका बर टीयूजेस थिं ख्राइसमाया CPM TSU बास सी इको खायतनर एसेबाय खायतनर तिप्रासान आजकन टीयूजेस अलायंस खमता फाइके फाट फैले कमिटि खालायका आंनुखा साकिरि जाजगा है स्कूल नि मास्टर नि बिहिक दद्र एक्सटर्नल लिव केबिटि रो लायका आबो आंखौनो सेंग्रा आंखौबा मनुखा इवेन जे बर बफा साकिरि खायजाक of sakri nangi फियाबा जारा करै बागिनो साइसना टीजेस लाइन नगो मातया खाखर बिबिं तनाय बंनि बसाबुति र तागो मानिया बुरान थानायका generation after generation gone their life without any value of national movement ko mo hai system kरै जे जाति को सिनो खांका सै आमिं पजन तरिमे आंगि सिनि बाकिं लायका अबरक न चिन थानि जरा ताबो आंचलिक पार्टी माना आं जरा वानसनाय मानि आंचलिक पार्टी खेमा बाते बिसे चिकन बुलाका देबरमा जमातिया कलय मलसुं लाइसे ओ मुसुनो नांसनेफोर हम नांसनेफोर फेबन नेशनल पार्टी ओ थांगा काय नंगारो आपटिके थांगा टिकेट बो बागजाक जा टिकेट बो सानतंमैया अंगाय आवनो आंचलिक पार्टी खेमानि बिसोर जतै गाहाम रेजाल्ट बिसोर हे रेजाल्ट आंचलिक पार्टी साबना सामबो सबसमय नाबा आगिबो मुखा बरक साबसाबो नक्ति खायनाय गबरन किसु एक ग्रुप बाकुर आबो हाय बरन बन्धु बान्धव असम बायसे बरन जिबिस मेजॉरिटी आबोनो प्रादाय मनु बांलायखाय इंग्लिश का प्रायोरिटी रुवै अंगाय अमाय खायु अंगाय जों ताबो लास्ट फाइसरि लास्ट इन थांसालि मोबेन आगिन तो लायका लास्ट इन थांसालि सराय साखिनुका अबहायनो जे जागावो
জনগণ সানি দ্রাগসাও ইজলা হাবই বেলমান টমাইরক আবরক সেটা মথানি একদম পিক পজিশন নগ রিজাক যে বড়রক দফানি অনেক কিছু করাপশন খাইয়ে আগে এমএলএ তুমি মন্ত্রী সব ওই যে সাপা খাইয়ে কলঙ্কারি চাকরি ফলাইরক বরক সেটা হাইন হাইতেসা আধিপত্য খাইনে খাইতংকা অক্রই একে তাবো ধারাবাহিক সায়েন্স খাইयो एनसिनोटी बेस लेका सेपारेस्टेड आमगे मालिया आं सावो सेपारेस्टेड जारनाय तिनि बवान सुक्तुन कायसा बिचि बुरां कौ तंगो हा बसमति सामने कायसा कुबिले तंगो सु ओ सृष्टिकर्ता बांग्ला के सृष्टिकर्ता इस इंग्लिश बा इनकाय देयर इज वन लिविंग क्रिएटर गॉड हु इज लुकिंग टुवर्ड्स ऑल यूनिवर्स ही इज सीइंग द मैटर how it is going on injustice to the several groups of peoples ishor nugoi tongo nugiangya tini hoyto tini sakri montri mane bo rang kodi kodi khai name bename jaha kai building pemano hoyto tai 2-3 বছর বগরাং মই semia কিন্তু ishoni action katiya ishor kan na sik sangonai tang thoriston granai sheshe me sakai jokhon nang prokai nini generation ase nanga next generation ang no khabla কর্মচারী kebangma পঞ্চায়েত সেক্রেটারি খাই হম খায়ে ওয়ারগদর বই কোটি কোটির মালিক বসা থৈ মাথাঙ্গো বসা মুতিং থাঙ্গো মতিং থাঙ্কা দ্রাগস আই থামাইকা অনেক কিছু মুইতঙ্গো তামনি বাগেন খানা তাম বাগেন খানা তিনি সোंनोगो অফিসার কতর তিনি ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ করিয়া রুরাল ডেভেলপমেন্ট খানায় টিসিএস অফিসার Homong video sinti prasasini bukung bara cakuma pangtun jasa pangtun wargotar kuti kuti bu agotla bibine jaga nok khlaleyo name bename khlaleyo koidin lasting khaina asai family jara pheke to mathanai obhai corruption mani pornam tamo o da fani development maya enka abhai corruption saborito nin Tiprasano tan bage sisaiya tabo emon ain tongo ang besango party ke tau khai jor je kubui dafna hamna khai party bolda political party khai ne to social justice ni kaise movement ni সংগঠন ta party mane rasbuto bosadan party ya kai je movement khai thango o movement ni jara ana সমর্থন khai ani nahar mo wansum ka wahiya ang social regulation matuma chatana marganai ain masinai ang noko porno kerong thangi raida ma sainai ma bujungnai ani borok mairung 10 kg free ma ka bo magna man ka thorte jau ei je Narendra Modi mairung risai khani প্রচার খাজাgo Narendra Modi ni bo phani re aro eta rang ni khoni da tongba abo bani ni ani levy tax GST na o rang no o jagra interim bo ko otro hak ane ang bin hate baksana rungo ha angkaro kansin boro mairo magnangle manto khanno abai baksa basan jede ba আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহোদয় ঘরে ঘরে চাল 10 কেজি 5 কেজি করে খাওয়াইছে ফ্রি বাবা তিনি নর ওয়ানসু কই নাদি আমি ইন জেনারেল সাইতো পার্টি নি আঙ্গ পার্টি বিরোধী সময়য়া সরকার হাইনা সময়য়া প্র্যাকটিক্যাল নি সাফারিং বা নি যে কনজাম্পশন খাইতা মাসাং সাইতো তিনি মাইরং বসে কেজিং খানাই নাদি माइरं का हमसा नाय kai tabo 40 ni por mangsa nai ration tation engkai 30 ni bisingo tongnai engkai ni dal busung kha 2017 ni pore angko khaina di gas busu tomani 400 tau 1300 belaka angka 1500 ma paili 17 satri bar ngai simboro bobo kaham ang kisu local meter oksin borono jara BJP khana ang masapa hanya sin boro ba bubuto abla je sadio maso BJP khlaike tau sin boro nagono ganang snapun very wonderful nang tini rabar bagan musud nang kok sakang example nang rabar sara baro merna tumai sari ha nana buku ba ka sara malia kan nang tabuku arang kesari khota no nang sara kre ka kan tapro rabar sini skin tango rang tango nono sadang ka nang sara sekre tapai kai nai ni jaga sekre dengan pakai nai
nini forest jela ek ni kono angko kre ni kuma direction kre simana kre bahai kes nangsanai sari tahu sung sengki cetana ganang sisaja boroda na sisaja borogya ha age sini saya first nunggu fe huk khalai margo tabo o athro murawang nunggu tongo kham tamla ye bina haba wasa bina hasika sung socialist समाज गठन मुलखाय हुक खालायो बिना रय थानाय नगर लेबो लेंलाया तंथथ पाल बाबला बा पाल पाल का पागला साल आमा के आगल खलाय आलवालियो वासे न तिनी अंका निनारा का 10 साल संग का बिना 10 साल का बिना थांगा का बा इंगे दबा अंका बा जत जगह सामो आपन सोशलिस्ट बा यूनाइटेड लेबो न अंका सिने का राजनीति बिदार थिम थानसांगै अंका जनसाधारण जे मानसाक hasa misa seren troi montri emele sarna susi ani wan suma azagaja tomungno Tipraland sorok anolida ang president secretary sanawo ya o kasang warka denge songatan tabu je songsama wo social justice movement no haikangke ani samung tamo tongai ora khogdana kichu kure baksa baksa ba khokangkala kere kebengot kebo kebemaya nang se convince hanangya tabo nang BJP khlaibo nini national level national council Tipraland samabsu to ano saide angla dungke taw masapono sini boram ganang rampod boto dalekhaino kusam borok biswa hindu porishad Tipraland jone ko jak ang bono tinpu ma kayu tane kai bor ang samman kayu bokit BJP national council member da kurun dinong lak ang khakayu policy maker group boto tong ranta BJP no kasate policy maker group tong blobone Engkau hai 40 jana ba 70 jana ba 50 jana kan member tongla anthony BJP rules and regulations tong ang khlogi semano abun tike sengkang sawano tabuk tabun topic samai tab ja sang tango highlight line kai buto atang ba sidi BJP khayone ang no masaba hanya saitini tato nini BJP ning ja khai tamang to saitamani chini sarkar tong tomani nin Tipraland sa BJP khane butang mani FIR kai mani kurun dina police somya abun mo je sarasara dapto hondagi ya nang mai nang buzla thili tong thundu angabo kangka semano anorogo Tipraland mo thaningai ro jokon tokru ripurogo anoro police phakable goro phakable ha ani bondhu banda approach prashasan tanai rok saimani borok SPN kono dagire ka phakable naro DSP ro phakable nina abo sinja borto tongka tongu ngka cash lain da man yang khiya ga tamungoi cash khayano boy mangni mak thangjawano bo anti prashamla teb dukman jawano rang puisa payano ga ang thiliable ola aproporo ono ko wansula jantu ikano ra subuino wansula ka te sa proba hin hai baro phaikwa nino te sa tak khabo angkha go boro sini ga sinu mangni maton sin mangni maton jero manda blapto angka ang ska ka dai khai da kan khaiya da tang khaiya ke jari khai ta khayani gobang mangsa ka te BJP nan lida koto rok IPFT lida koto rok gotna unglai IPFT BJP sarkar tongai bulai tongmani emon ki MP rebotini Tipraland naga borong monang chini reboti naga IPFT bor thang to khole bkhoi penge da tamam gari guru bkhoi abu mo bichar casting ya political of ungbasari India kajang khaya seraka ang tine pamo pagaw kono saito hakai o Tipraland sorok bkhoi chimi sesin dofa fansu nang dofa na hamdoi to hakai khomas khemia ha ani birri koksaka ga bonthang bothare khibdi bui khibdi mati khlaidi ang sudo tak Tipraland o jara comment khane no noro obo koksitra ro comment ta practice ta khlaji abo kai uncivilized society thangso yo nino buma tongo nang bumani arne asai phayo amani rungti comment phayo kai nina solani bo ninno phabai no ma thoina abo bo use khlaina nang asai phayo lasina nangai bli anga botang sobsomene ang tawo obo tusangkai khanabasi wai khankai boro boko habu jara sikla salai ba je sapano comment khane ebon buri rok pojonto kok bisri behia manite sawo ga abono no ase no wansugoi naila amo hasung civilized society na thangdi uncivilized bahar na tathane anga pajo engka tinis o sexual dewa tamo sini tamo result mangka engka sini borok ang mio na baksa saka sadin Tipraland sung poradin yes sung ba boros sadin to nagor sadin to flat tilai inko loyo din lo gari ji tong tholai salai neng mai kamai to ang wano watching borono
sin borok khabai khukbai wan sugoi yapri sana ringia tabu ruling party to hangai no gai tile dum sare thek tile khapna toka serai sannang na tini je BJP angso Tripura o tai 20 bosor CPM hai khaitang bano CPM ne ke kolano prosason ka sakri bagri ke praise ka bangru BJP rokhai double engineer maya CPM roka kon din double engineer maya khubongi bong ne ke sason single engine bai mang sikha janga angaro ta CPM khayu samaya CPM pohak ko samaya ga CPM na angaro so CPM sin bora ta joto no CPM thane 20 seat mang age to 19 tu phega দুইবার তুমি ফাইপানো সিপিএম তে 100% পরিফান ত্রিপুরাসনি সমাধানে কোনো বংথানি স্টার কই বং লিডার ছাতনো তিনি কিছু বং ডাইরেকশন করে পর জাস্ট পলিটিক্যাল খাইবা বনা জাস্ট পলিটিক্যাল গেম নি বাকি বড় চলিও প্রশাসনিক বাকি চলিও কিন্তু অ ত্রিপুরাসনি যে অ হানি বসারাवनि যে থাংনানি বাকি তংনানি বাকি নাঙै তংমানি याप्रि बंथानि किच्छु नाहारमुं ग्रै इवेन आंखो रिसार्च खाइनेखा तिनो मेरे एम्बेसडर जतन खनातुन ताबो सुजरा चिन बरराव नेशनल पार्टी खाइमानि आरोबो दुरदर्शिता ग्रै CPM बो ताबो सुजरा नों पलिट ब्युरोनि सदस्य मासाखाय तने जागो आबो बो पश्चिम बंगनि फाइनाय निपेन चक्रवर्ती 1950 फाइयो बसाई थांका आबोनी परे ताव अनेक सरकार बांग्ला हानि फेमानि 1994 से बरक उदयपुर बोमा भाषांग बसाराय फुर सा हाफायु 1994 सुबिना दिसांगे तथ्य बरक बंनि थां बोतालिस नायनाय सिदि बुफासंनि 1994 नि परे 57 पुरका बिताल बोतालिस बुफानो मानो सोवानस फैयार अंका बरक से नेक्स्ट निपेन चक्रवर्ती नि परे का सब माका मानिक सरकारी जाफा कोन थांका ओ राजारक सिंहासन अतु तु मटक थुइमा हाय कनि नि कोंथाय बारा अ हानि गुसा अ मटक मारा मानखा मान्या नि पलिट ब्युरो तामहिन जे चीफ पॉलिटिकल डिसिजन नानाय रक पाइथाक एक्सट्रीम लॉस नानाय रक पार्टीनि प्रोपागेंडा नानाय रक आगो अंका पलिट ब्युरो सदस्य फाइडि कांग्रेस काउंसिल तुंबुई जरा मासा मुसु मंत्री तो लाइखा तबे आसे कबांगिया एमएलए रो बंगलाइखा फेबा मासापानो CWC नि बंगा तंगो सेंट्रल वर्किंग कमिटी ओ सांगनो 39 जना खारि फर्म खाइया आगे 34 तमनि हंका आरा त्रिपुरावनि त्रिपुरासा तो गरै सावातं हाइना हाय वानि समातं तांगे नों मासा सानै माया केवा जदिं बीजेपी खाइतंखाय आगे कांग्रेस खाइतंहाय हा नों आरो 40 जना नि 39 जना बा 50 जना जे वर्किंग CWC माने सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि जे आरो से पॉलिसी मेकिंग आरो नों मेंबर खाका तामनि लापटं MP उनका से पार्लियामेंट साइमन निनी पार्टी नों तंगै सालब्रुम बरुनो निनी इसुनो वाइसनो 40 जना बया फारिदि इको सर चिन प्रॉब्लम एंका और सुदीप वर्मा क्या दिया फना की दिशे सब करा सरी की दिशे गणतंत्र সম্পর্কে আমারও যা ওয়াকি বহাল যে আমাদের অধিকার সম্পর্কে এটা করছি সাকাপে কেবলে তাম কি তোমায় বানাবো বিন বিরুদ্ধে বলতো সিনি মুতেঙ্কা মুতে সাকা তয়টা ব্যক্তির বয় খেলাই যেমন ইকানি বয় সানদা তঙ্গ মাইকাই ওই সেভেন থাঙে পলিট ব্যুরোনি ওয়ার্ক CWC नि कांग्रेस नि आरो नों आरो जरा जरा साइमानाब्ला गोबां नाबो 3 बोसोर 10 इयर गाय 3 बोसोर नों 3 बार मीटिंग अफ प्रपान नों प्लेनारि मीटिंग प्रपान नों आब्रो साइमानखा जे भारतनि संविधान कक्ष सारिनो केवन कक्टा सारि त्रिपुरा ने जे ट्राइबल ऑन प्रोटेक्टिव प्रोविजन जे स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग द बैकवर्ड क्लासेस वीकर सेक्शन का त्रिपुरा न सुंगा बाय के रेखा उपजाति नै ट्राइबल नै एसटी नै का सिन हाउलतां प्रोटेक्शन सुंखाबा ताम प्रोटेक्शन का तामो प्रोटेक्शन का अ कौनो साबो साका लेजर बृत्ति नो बांग्ला बाय दालाल बृत्ति मंत्री एमएलए सना नेसा आव आबो थिंनो जे बंश जांग हाय हासु कोना पांतर कोना रंसि एमएलए अंगिरो मातंका एमपी नि दिल्ली माथांका बा याखु गवाइसन एमबसला
MP थाखाय बानि Tiprano bo pokson Tiprasa poksnai ble boikhatiya Pran fasade MLA fasade montri fasade dofani kahamni bagai siborna wansubu boro bhai khema lama boro kamchin boro kabo haiye even nini kuno MLA montri tabuk khabun mayo mai khaitamani ek matan tabuk kisa bo folu khaitung angbono haimi samaya sini takuk Ronjit takuk Ronjit bo kaita bini activity sang news media nuk tomatako bo khakhawaring khaitung te bad baki MLA roni performance tamtong angoma kai tongani taksa kuno media ro goti angi de sai semia na media te ya kai tong kai kampong no nini je constituency narone MLA nang tabu birudi pali tong angkun khaimia sama ka bo khai nang ain sampoke waki bohal kroi ganatantra nang abo uthan poton mahai opposition leader umat nai nang to opposition leader nang to elected le tabu MP fund MP relief fund ba MP rong ni kaisa development fund relief development fund MLA motong chikon sapano non tangate to haba obo haino nung tinini area wa video no thang ko khana nin dai tungu even sunghono thangai Tiprasa bung borano debormang thon jamate ang thon kolayang thon ropin thon molsum thon rangkhon thon sailung thon ba glosang thon officer kotor sini para pahar kami wakhay borok kadok kebang rang khlai daitong taun no kotor khemanu abok jisupano officer nasle jaga ano borok ekdom kena khapang to phunang kubui kong saithnai bong no kasa tinta saja paileja tanglaja to songja buk jaklai jongil IS ngjaro retire ngjaro video ngjaro retire ngjaro nirang amtike invest kai ka taun shohor pungwaja kaham kok angabai dukho koroi ka apono boro officer orang bakai saiman ba आज प्रशासन oni ni jerne ta party local khenerok buka butwa anchia baigang ko yang ka leader bong training dia angka ang tabuk tamu ta khene bani fast ang saka besango jodino Tripura srago phekai sai nei thun ano president to sa general secretary to sonde ang sadharon kaisa o jemon CWC mai congress ni state ni kaisa working committee singan tondi ani policy thik do bongaji ang betikai istemal khai education policy ang prosesun kreu hingkai tam khaimia mako ang prostar nai ang wasin diten poguyi manya ang saitano osugo ang rekha demno video rekha aramuti khali tango bike develop nai develop ki rang sala to hoje develop dongba ni jakhane fishery tank chigon mekan chini lunga sunga tabu ban khute tongko abono sung suitlangai sini kormi simaranya waseno division block wise sintono jandane village tabuk to 527 ta village ni nuko angje toithong ma to 527 no village papa bank nang sei jodi bul rakai edisi bisingo 527 edisi village ni joto aro chini work leader primary committee ni leader no sung training di kata jadi kan sung ATI bo khlaika ATI from yafrika sung fill up roka angka yara ATI authority tama video ni bolong na anda tam ni scheme phaika bosor koita war gotor implement kha abo bojaga khlaika war sing na yu copy sabarang sei mansanai mamano manja baik maya male nang manja kan kai nunggu ni to beto ni to ngono TCS officer TCS TPS officer extension officer just officer pana bani ni tahsildar pana nono beto ni tongle nono beto ni tongle janagon se main last ko awasalo supreme court parliament parliament jot last ko ka janagon si parliament borom phaiba gaisung tini otes agosang okong tamos ka tuna tin sana ka male jara ke nawin mas sasunai manba sung ain amendment khai jaswa mane sinabo porishudi do bangla bahmani abo accurate da mo sarai da ani odikar o mo thangani thathano o mo party khai kan sada sano once ma kroi ebre bonon nasla ka daran nasla pungta se phat bakha thangu aba hingni lakuri ang tini asukai tamang ang bojara wo sepka tongna bagoi BJP habi pa matong rasni mas gal kento sese mesang ani godang prayer kha porena thribo thangbang ata BJP thangka ani kaisa ani objective be na harmung bang ko thugia khaima ka manna janagon tumung au phadi bo bai
himle na sinai bono boba sing yak ba yak rombui baksa himle na sinai engkai angabo sasal ya ba anonani MDC EM sarani ba montri Tripura MLA sarani bagai non ngam tiket ni bagai tawan suri abani kok kher mukrui যখন sini ha sini rule thapule assembly seat sini manthai sung manthapro kale apurle angbo bathai masanai bli tumung isar sari bangkaba aboni sigang jodi lalang gangai to thanani kok rikha tobe Tripura sarkar sigangka angka kao bisi doglak sini ha sini rule khomata phane abo bosin thano strong law je law abahai bomri পর্যন্ত plan by bomri পর্যন্ত sorry maya mai amo hai bullet proof ma hai sin thane tabo সংবিধান আইন ফেভার তঙ্গো abonon tabo obotamo sin borong sina bagai nang tabo going to form a nice committee o committee phai rangmanani muti mani kabo musu tongha kai rang boro manthani fewa nin do phala kamai tongkha nin hala kamai thangka kerang kri karan sonamka manthai kri rok borok se manthai fika kiri karon khar phaine nin hang tabuk koplongai borok bai nang tabuk lamati kok sa sarlia taun thangkai nang kok kotor sarno rickshaw driver se nam kirlia tabuk group dise gazetted official mun chunu daglia tabuk sin borno sakse nangi abahai tongto sini beri besarok college university medical panai borno student ok fursuli khapano boro buddhi khlaipano tabis tantri moni khlaipano mohoni noi je bosi koron be fabro naki hoyu asuk gong thane taptang money power education power joto power tomani agi tam power tom boro khari famous ible books of famous ible banking go boro rangmano facility mano শহর বন্দর বং nok tongo borno 5 ঘন্টা জায়গা পাই নন 1 কোটি লুন মানো নীল কুংখা বারাংখা 50 কানি পারা তংফানা নং লুন মাইয়া বিশ্বকাই सिं Tripura sa thungjanai aborong tisi जों tabu satana nai ara जों kono wandina sama ko ja borok sujuma kha nathon ganang saka sathon ang khushi boro bangla hani kiri korga pharo tini jaka pana ain kri boro baroni nagorik ya pana hani maling to kha ha sathon antko kroi kento anti prasa sijapur kai obo automatic no aboni bisa banyak klaisi siatona package do farok ao mola ain sira sira kawro kai ain sira pilar mo atom bom rifas khamia jat hini jokon sipru se apru singnai gla angka abon tabuk om ostron tin anti prasarno ya farnane bagai nai jung abisi ti prasar sakan aborok salabo hamia rangbudi bukrei borok background hamia bobai thangai ani kun chini kun labia phari sing khaile tangdi ang je saito mai badet jese pa saito no do phatai lama krei kemana sakta gesreka separate chantane bosa 27 ka tangnai 90 ta assembly ba 100 ta khlaja ka ta siko khlakainin bung bara haina ha tangjau nai 100 ta khlaikai 40 ta busu phaijau nai tai 40 ta pare khangkai busu ko phainai 13 ta pheno Tesi kominai, kasi kominai, yang ketabuk, saudara tongko, 24, 25, 26. Bisik tam, try, tin, English kasi try word, try kasi sa lagi, teka try mga TRI, try mga tin. Sino try yo, ekta kiso kaya nangay. Betang tok sana ya, sung nayo, ang nayo, ano gaysan mo nayo, ang abuno abahay borong sa nayo. কোনো ব্যক্তি নমাখাং বকছগনান জাত বক্তব্য দিয়া ওই কোনো জাতি ন মাছন ঠিক লাইতো থপসা আবাহাইনায়া ওই অ মুভমেন্ট লফুলি সাইন্টিফিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যালি তাই সিস্টেমেটিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন বাকি সাং খায়ানা বাকি কবই তঙ্গু বাক্সা কিছু বরকাই প্রেস মিডিয়া ও সাইসিকা ba muting khang ara thangkai mukhang ro nukjagai tekun jaga da noko tamo insigor ta phaidi ta kro bokro thinane kirikha ai ato paine ble nang tino to purang ni kamla kasla kai pano saithang te nini bom salsa kama sinai no je borok
निजिनो हावो गोथां दंथ'यै बुइबाय अमाहायके दंजामानि गोथां दंनो गोथैहायसि ओ पेरालाइज बिसां कुतुलमायाहाय पेरालाइज बिसां कुतुलमाया र कोटि कोटि मालिक फानो मानिसाराम फंसाय मिया तके नै ग्रा सिनामा बाय खालाम गसल दब थांनो बानमाया अबहायनो नों ताबो अ सोसाइटी पेरालाइज अ पेरालाइज सोसाइटी थां तमसलाय आवन कारेक्टर साइ इंग्रेस काइसा ग फिलोसोफर सामा दङ स्वाधीनता करै थां तमसलाय थैथामासो हाबो कारण नों स्वाधीनता अफिस आदर थांबो नों बिनि परानते शिकार बिनारने नों शिकार बिनार बन्धना शिकार बिना टिटकारि पातने फैनाय बाबाय नों कुतुबजागे मा फैनाय आबहाया ताइ बुस्थु तनाय आबहाया ताइ बुस्थु नाय नर जरा बैकग्राउंड कहम चरित्र कहम आं इनफ्लुएंसेस आं बेले इंग्लिश गोरों आं बेले हिंदी गोरों आं बेले क्वालिफाइड आं बेले बुद्धिजीवी सानाय आं तिन कबगो नौनि बुद्धि बजागाव सामु फ्लांना फ्लांदि बिसना सगो मोबाइल गदो माबे किछु ला फाइदि नरम नेतृत्व फाइदि इशु सिमिसे आनि इशु आंसौ इशु हंकाय इशु नङा हामजाया कता फाइदि आनि हा आनि रोल मवाद आनि बुखुनि मखरसकां आनि हा आनि रोल तांनि फाता हानि फाइने बरो गथिं रोल खायजनाय बंनि बो रोल खायना जागाबो तंला तंथाय जागाबो तंगो बुफांतला साकलाम मो तंना बं बुफांतन कता साकलाम पश्चिम बंग त्रिपुरानि कयबा उन्होंने बहिष्कार मुखा लाका साका सिंगा त्रिपुरानि 7टा 8टानि स्टेटनि सामान कत दङ बन हा दङ वेस्ट बेंगल कत दङ पश्चिम बांलादेश बं राष्ट्र दङ बांलादेश बंनि राष्ट्र नम्बर खिफे ताबो दंला रो कुटि कायसा मतम बतंगलस 16% काय 18 कोटी ना 300 लं 3 आफ्रां बस 16 18 बस नायता केलगोर खलायनायता 16 18 बस दं ताक बनो मोर देन करोड़ बर तंखौ बंनि हामनानै बागै जानानै बागै सोंखाब्ला कमाय थांनाय बं तलां तंसनाय बं तलां तंग सायाब्ला बंनो सोंसाका कानाबो समायब्ला मसिनि हा नों जदि सिनि हा गाय फाइसिदि ताबो आंबाय आंसौ नरन नेति दं फैदि निने आ अपरिपक ककबाय बाहार थांगाला वानसा सेसन थकौ वानसा सन थकिया वानसा सिनारि आंसा कुन्द आरिया वानसा नि सोंबो आरिया बरबारिया पाहाड़ी बांगाली बाय सेटा कथा सत्य बाय कबई छोरो पाहाड़ी बांगाली सिंता आवाज पांजाबी बिहारी सारा विश्व मानुसानि बाय बुन तेंगे अरो बाय बुनि अरो मलायन बरो खलायका सारि निने अधिकार निने सम्पत्ति निने हानक सेबजाका नंताबो ताबुखा बसाबुतै बुरै रक जरा शिक्षित डक्टर निजेने नाजाक टंखा निने सोसाइटी कमाय टंखा निने अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्था जत्त बंथानि कलुषित खलायजाक नों सारले तामा बर शिक्षित नै नों ताक शिक्षित हाबले बय कगन तंबले गुरुनि सिलाय शिक्षासे बारि उन साबले अबहाय नों माया गाय नों ते पढि निने अजे डिग्री कायसा स्ट्रीम परिमा भैया मेडिकल परिफाका आं एमबीबीएस ता एमडी खलाय फेका आनि प्रेक्टिस रांसाका रां मासनस फाय आबाया नों पढि ल पढि बाय फाय नों तो हाइली एडुकेटेड बुजिब्ले नों पढि नि फिलोसफी इकोनॉमिक्स बाय फाय पढि नों तिनि जीएसटी नि बयतामो जीएसटी पुति नगो पढि नों जतन रोंनाय बे नोंथेबो डक्टर तिनि डक्टर आंनाय कसिन टिप्रासो डक्टर ताफनो अ दफानि मु बेना अंखया तामु अंखया नरा मासपनो बयो मुकुल सामा डक्टर गोबां मा महाय डक्टर तंब्ला हा एमबीबीएस डक्टर मेडिकल ऑफिसर बुया करब्ले पेंशन मान थाङै पेंशन मायासिनि पेंशन माकाय 7 बोसोर बुरां थङो पेंशन माने खिसि अंखरनाय र बक्साबदिब दङ बासगाय सो आं पेंशन माता सुखि थानानै आव निनि बंश तर हयतो नों ताबु आगरला तंग स्टाब्लिश खानि बंश परबर्ती जत मांगला सालसे एमन दिन फायनु आ समय नों आगरला हा याकाल माकालानाय निनि समाजसे पाइथानाय आगरला साइड दिगे आंगुरिनाय सानजा हरगुरि नायब्ले सिन्ति प्रोजेक्ट सिकर बं बरगुरि लायजा सानजारको ओ एमबीबी कॉलेज लेगर को थांनाय यांग रको थांनाय सा बागान आदरने yang दुर्गा को सा बागान नाय दि हर हर yang ति लाय थामाय आंनु गय दङ मखं बायथानो दङ साबाबो इउज लायजा सिन कुंखे बारा बुरि र साबो इउज खाय बरक कारण बरंखाय किना नांगिया पुलिस बंथानि प्रशासन मुख्यमंत्री बनि सरासर मंत्री बंथानि दागसा बंथानि सिलाइतिनि कमान्डार कमान थानानि इंचार्ज जत बंथानि ताबो नंबो बाहाय कै तंनाय आर दिनै त्रिपुरा साख्रि खाय दालालगिरि खाय दं माने वानसना नानाय नानां साख्रि खाय सब दालालगिरि समता जल्दी
sakri khaika nang tai kok sai malia ang himbi malia ang bujelia no bonuglia abai ke tong tang nai abai ke tong nai dofana hamjakai 25 বছর ka full ben 50 nang 25 বছর sakri khaika ni boyas 25 ka 50 ka tai nang 60 বছর sakri khaika pan nang dofani bagai angkhodi buddhijibing to kai buino simino mobile khlai siki ta ang sakri kota khlai nei nang ya comment khai abo bumung aro initial lewi bi abcd hiro roi baksa ba 1 2 3 lewi ta sa ta ro kai ening ko khai edo redo lewi abo hai kai nang ya comment khai kichu lakri abo kai nang saksana ni posu bot sorry trot lan himasi posu ro kam khlai ba posu ba ni jinin ko ni jislatong le ni jin kin ni motom suble abo sible ni jin dofan ni jis kolosu khai ma suble ha ang haridan de ma gadin ka thang tongsak Kubina saitana, ang nini put manan bagi ang oras saitingnya, ang nini montri sana saitingnya, awat dofani bobi shot, ang sai situngu, nugui tungu, dorsan manai tungu, awat dofaroni bobi shot tungkai kemajak, pajak. Kini, kuno ain samaya, kuno mopen klaimia, kuno postari maya. Tripura Bidan Sawa ta MLA atakis klaiman samani, ang sakat Tripura Bidan Sawa thangma ba arawana. Bangladesh ni final bai nini prostab no se borti saye ha tabuk ti prasa khas kai seng jekon ga kai seng tabuk ti pra house project to MLA মন্ত্রী সই রুই বিজেপি ning thon কমিউনিস্ট সিপিএম ning thon যত nung thon seng soi rui non cooperation non violation seng sarkar tonglia ADC AMTM yakarikha abo tini phatsa khaimya movement ma khainai obo jaga soi nang nai apun nang BJP tini high class section daram to bola bela taka sabin ya ONG series ya rangai samong kri taw NC haina bobo da hatat kri apra hatat kri gorje utha MLA kha montri ba sakha ba bo wansu to kana ang bo kaisa bela khana Tripura sane bisingo susiki to takho kra wansu ki nang nai khlai ji no khawa sine khlai hawa tola khlai ji ni no dofa samaj bor tong tong ha ni ne akila paraga na gani sibino aro motamoti develop ka furjong khamai thana ni nang tebo yang sara Tripura guni nai ji nung jodone in general bakha bai nga bakha kaham ka kai ang ha bakha kai ang jotana hamjago wansano ba hamjago kento ang wansano hamja sebla wansano bon ha tongo rajyo tongo rashtra tongo ha oti prasikon sa hane yang kai 184 ran box to o raja rone bo raja bongsaro bo kubi kok saraglia raja bongsaro bo mistake tongo buri raja rok bo sini borong confidence kalia sini basa po boithangka tongmung po boithangka neng ras agat latana ras basa digana kanma to tongai gri bangla sajo ton sari kanjo mangsi kaimani busajak nato kaham ras poribani korta botan besar jotno wanjai sadharan poribar business khaina busaro bai mang kai to ang nubai jabda primary master bai kayo hamo kayo bangko khaine kayo ang nubai khale boda tolo thangka rasa tolo oro thangai sangram khaina kai kaisa renaissance to manang biplop tabuk sengkai silai biplop ya sengkai no chetana biplop chetana phaikesi bororok Samaslo buddhijibbi o phaisa payu chetana tuna nangaisung sini tabuk surasati chetana siming lai to rajnaitik chetana ba simingja samajik chetana tuna nangaisung abo bai social justice abo orthonik chetana tuna ni sini paha tabo bolong kabang ma kalai tungu sung abo sarkar permission ri atun sini adisi bisingo sung thangai palka sung roni ko example mongya bori gana gono tabo bolong kabang mo forest da ani hini bum khai tongkha sungabo no sabone samone abo boklai ka muti phona meeting asugoi a block ni joso borok hairi sung party tini meeting khaiwo angkhorma hai salsa tini a jaga thangai muti kaile sinai muti hoglai sinai bolong tai sarkar hoite tam man tam bagan khaiman forest jole ekne pore tam ar khlaiman thangai local neng agriculture department thani fishery college sangka aro toim taka fishery ma thanai sung abo haike thangnani obo chinta chetana na bagino tai bo jaga blogger ang salai bising to ko khai to war dar bui to abon tiklanya nangai abon tiklan klai si buin bai ko tam thana jodong klai even Tripura busu sakri ko tasin esi phlang yang to ka buting yang ya nang ta backlog sakri ko jotong ate khai ma tiklai nai diliwo mane sing boro bonsona অর্থনৈতিক বঞ্চনা এই যে মতিও বঞ্চনা চাকরিও বঞ্চনা আগে সেসিন বড় কটকরে তাবুক তো মাস্টার ডিগ্রি পাস খাইজা হম ডিগ্রি পাস খাইজাক নগ মাংনি মাখাম কইথামে কেবলে বেকার একাই তামনি বাইনখা why how by whom what is the reason
जों ground we have to search scrutiny makne जों search makne o bangla ko daini khoja makle अधिकार kemai thengya अधिकार no जों सुसमाव साराग्या कोबिनो काजे ताखरो बुखराम ते सानांया नादि जों ताबुक सानथा काय सिनिजे अहानि बोसरनि सेतना सिलजों ओगना माखाबा ओंमायाब्ले जों सिनि बर' रंनि ताकताम ताम सिताय ताम सिता आंनो ताबुक किसा सायखनवानो जों तिनि जदिनो जों सोशल जस्टिस मुभमेन्ट ताम फ्लाइसिन ऑब्जेक्टिव ताम छेमान आंगो देखनो मेन चिनो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ताम नाय आरो तंगनो चिनि सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल राइट्स तो जों स्राय संविधान ति जों पिला जों सोंलायनाय बारनि संविधान बावबोनो जों आर्टिकल थां बुजगयना फोरनाय जतन खरांतो ति मेरियम बिसिंतै एडवांस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 जों मायकाय जे नांगौमानि निना आदिलि मंत्री सभा फिनान्स आब्रं जोंसैया जेसिनि बर'दन बगै साधारण नागरिक बगै बेसिक नेसेसारि सिना नांगौ नागरिक आंता मानथाय आंता फाइटाय आबुन किसन खलायनाय पार्ट 10 पार्ट 16 पार्ट 10 11 का पार्ट 17 चैप्टर 1 to 4 ता शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल 7 शेड्यूल 8 शेड्यूल आमाय का 12 शेड्यूल दं साबनो बफ्रनाय 12 शेड्यूल आपर जों पार्ट गनो तो 12 ऑप्शन कराय तासिनि कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट टू लास्ट अमेंडमेंट से बया फरनाय सिकन सासु लाबिस बायाब्ले बोसोर तार बोसोर अमेंडमेंट जतन बय दं फर्स्ट 2021 नि अमेंडमेंट जते आनहान दं आबनो लास्ट अमेंडमेंट 105 ओमफ्राय तासिन टीएलआर एक्ट न समापनाय the SDHC Prevention Atrocities Act 1999 खायमाने आबनो बसों फोरोंना आरो तामतम आइन के सिरांबो तंखा यूज खायजाया तां खायजाया नां साबो खायाबो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ फरेस्ट ड्वेलर एक्ट आबनो ती बसों मा गनाय ताई आरटीआई राइट टू इनफॉरमेशन इंटरनेशनली आबो जे खाय इंडिया गवर्नमेंट ऑफ 2500 जे राइट टू इनफॉरमेशन खबाय जे कोनो इनफॉरमेशन कलेक्शन खायमानो आबनो जों ट्रेनिंग होनाय ट्रेनिंग सिमिलेशन जों प्रत्येक रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज आरटीआई नि अथॉरिटीज दङ ब्लक एसडीएम बो जत जों बोर्ड डिपार्टमेंट बुति रेवेन्यू डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट नि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बुसि लाइसेंस थेका नि फरेस्ट डिपार्टमेंट तो साति पावो 100 मिल लाइसेंस कैता दं दिनि आं साइरवाबो एसटी कोइता मानखा माइनॉरिटी कोइता मानखा बारनि संविधान आबो रिजर्वमेंट सिस्टम तो दं करिं के मा सामारनाय तांगै को मातनाय ईद बासान लाइसेंस कैता जाखा बस फाइनेंस जाखा तांगै बनमुति खायजाखा तांगै रिजाग्या एडिसिओ कबामा पाहाने को ईद बात तलां तलांगै सामुं ताबो खलाय दङ एडिसि बिसिङो जोंखा बाबाहाय खलायमिया दबा गत एडिसि रो कायसा बैंक सामने निस बैंक संकर को आइन करि हायदा तिनि टिरि एडिसि तिनि बर त्रिपुरा मथने सुसिकी तरन आंनाव कयो नर बैंक खलमानले बैंक खलमानो नों जत स्टाफ नोंनि बैंक गतलां ताबो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक त्रिपुरा सेनि बैंक दबा बैंक सनाका ताबो एडिसि डेवलपमेंट बैंक का सांसि एडिसि एरिया डेवलपमेंट बैंक बुं रि खपाय पाखता आं कायसा सारि खता को एडिसि एरिया डेवलपमेंट बैंक हंगा बा आ बैंक नोंनि जत एडिसि नि कर्मचारी बरनि बेतन त तांति सनाय हंगा बा बं नाइन तो लोन तुनि खानि ना इंटरनेशनल स्टाफ न सालाव मा खबला ताबो बुतिके सालाव बैंक सालाव बा नों हा सालाव नों राज्य सालाव द फासालाव ना जत नों किसिमनि नि एडमिनिस्ट्रेशन शक्ति दङ नांनाय ताइ ताबुकसिन आं पाइथा कयना तिनियाव साल टीएसआर खाने ताखुंथुन पुलिस खाने पाखुंथुन जत ऑफिसर खानेंथुन नर ताबु कन्सेंट्रेटिंग स्टडी अहानि बसन कोकु बिसाना बागे जखान तंगो ताकिरदि कोबई जखन फाइफुंखाय मौका मिलेगा तो हम भी कुछ बताऊंगा हिनिफ्राय मा हिनिबाय बखाव ठीक मातनायसं दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है अथवा नों दंग बदल खतामानि तमुंसा महत चाकरि बाकरि नि फन बिबिन पोस्ट माथंगा किंतु दंग ने तमुंसा मंग नों मास लाइका बुये तंगा बगै किंतु लेकिन दिल नहीं बदलता है ऐसा होना चाहिए तब हो जाएगा तो आपका मकसद भी पूरा होगा आं बे खाजन ताखु बकरक आं ब्लाइका हामबायरो आनि कक सापिना आं कोनो व्यक्तिगत आक्रोश सामाया we have to clarify आं बनि जीव तागो तेबानि लाइबो ब जगा साथिनि साया तंको ब जने कक साथिनि साया तंको ब जगाव आं बिनो नास्लेमा तंको आं बताव साब्रं बुरन
ang bisas खालामनानै बिलिभ खालामनानै गद होननानै आं प्रेयारबो खालामदों आं आबोनो बाइक आंनि लाइफ न अदा फानि थानाय कायसा फ्रुइटफुल लांमान आं आबो वानसुगै दं हाजोबालाय हामबाय जरा मुसुंनाय आं बे एसोसिएट खालाम मुसुंनाय फासिरि नरक बीजेपी खाई तंफाना थाबो थाय जोङो बीजेपी नि थाखाय फेसिलिटि मोना हामी नर बीजेपी न आं रिजन निफ्रायनो साया फियाबा नों आइनते अधिकार सिना बागैखाय नों बाजागाव सामिलं फरि नों तिनि कांग्रेस खायतफाना फाइदि नों तिनि सीपीएम खायतफाना फाइदि मिছিল मिटिं अंखदि जों जखन लिगेल त्रिपुरानि लॉ एंड राइट्स सिनि अवेयरनेस under the constitution democratic constitution of India democratic role tai mati aro sungguh flex festoon tuino jekan kan thanai aro sini kun rashtra bidhi aro kokri joto সংবিধান aro thangai ব্যক্তিগত thangai masari ore sarui kase ko boy o kopil sama suya pa kroma hai aro mak phaya masari no sarne nang joro khlaji kento nang o সংবিধান barni je sungo indian abo সংবিধান जों अमनति इसे जों गंभीर होते गंभीरतम हिंदी में गंभीर करके हम सोचना पड़ेगा हिला महाय जोंबो गथो गवान सुबै सिन दफानि बागै जों तेरं फोरतांनाय जों बुइना नासलाना बागैया तालायना बागैया बथाना बागैया बलं बरक सुना बागैया केबनो सिनाल सुता खाया बाया तक थकेसाना बागैया फाइदि जतन लेट अस कम टुगेदर टुडे इज डे टाइम करै जरा करै जखन जरा केबनो ना सिंगो तंगिया आम बगें खिसासिरि बसासिरि वानसुकसिरि नासिकसिरि इन दफानि मकलनि मुक्तै नासिकसिरि हानि अहा त्रिपुरा नि मुक्तै तांगै तंखा नना गोबां मार सामुंकरं गोबां मांकरं तैकैसानि अर्गनाइजेशनका कुनु लिडार न हरिजन देबना लंगलि मंगलक त्रिपुरा सा लंगलि ननाय तै अम टीमनि मेंबर्स जक लंगलि व्यक्तिगत लिडार केबल लंगलि फैया ओ जमान बुबाग्रा लंगलि एनसी डेभलपमेंट लॉन्ग लीव मा हिया केबो आं किजा आने के स्ट्राइक ताबुन आं साइरो आने का ताम मानाय वेलकम के हिंदी सिगदे एनसी डेभलपमेंट वेलकम मा बायताबो तो व्यक्तिगत साचुन हियाबला ना यू आर वेलकम मोस्ट वेलकम लॉन्ग लीव बनसिमी प्रशंसा खाय कासे को बय कि सलाय कासे को जजने कते बाद बाकी लीडर खायलेना बुमुंगार तंफानो फैसलो खायतो दिया ऑल लीडर्स मिजिया जत द मेंबर्स ऑफ my organization welcome sini bodolni फाइनाय दरना जतना हामबायरु इंग्लिश तो तम स्लोगान पन्द मडिफाइड आनिक बेखाय रेनेसास ऑफ रेवुलेशन जतना ताइ मते फना गायजाथन माहिया पोतलालका मासक गया निना थांगा फुटबल माथंलाया केबन फुटलालका संगे मते फना जिसो अनलाय केबन आपदि माखलाया खायगाय जों आइन बैसिबनो आबनो गाहाम सरे जों सामालनाय आर थांगा बाय खायना बागै सां कयदों बेलाय हामबाय दिनै सुनो जतिनो केबो शेयर खाना तंगा शेरादि सादि सालायफायदि सालायमा बिसिंथि जों हामजामा फायो नासले मानि कगनो याकन नांनाय नंगो नासलेका मोनासलु आबनो कायसनो पाइथगा गारां कथमा कायसा मा परिमानि कायसा मेगाजिनाव आं सायखनसु कायसा रासबो चन्दन व्यवसा खायनाय बकुटी कुटी चन्दन स्टकायतनि खापुन हंकायना बंखायतामो बिना चन्दन थाइ फालमेन तखा का चन्दन का बजाका बिगि एकमात्र राजा र फिगे सिमिस दामिन माने बे सगो साधारण कायत बफां सगो हंका बिन बखावा ससमायना ब उफ म राजाले बफु थिनो ओ थिके से म स्टोन खासु रानिं गनि चन्दन सेसेमेस राजा बन्नु खांखाय न बिना बखावा हाया तंगा बागे राजा बन नासलेपु हंकाय म राजा ब बन बुबा खानुका नासलेपु हंका राजा खुब जान गोरों हंका टाइम सागाबो नों फायगादे आं बाय बन रिंगिन हाका सेनापति नों बन रिं तुतुदि आनगो हंका राज दरबान थांका बबो कासे काउन्सिल मेम्बारसि आज चन्दन बेसखायनाबो लकासेका फना आंनो सासे कक सावनु नोंगानो नादा नासलेसो आरे आं नासलेका दिना काउन्सिल मेम्बार आं ससनो तां नासलाबासो ए कुबाइस आं तांगै ननु खांखाय नां किसान बखावा नासलामा फायनो आफुर राजा हंका आफुरकाय ब वानसुका हंकाय ब वानसुका हांगो वानसुका नों वानसुकैनि ताम आं ननु खापदिंगो आन सायं दखा नों एकम काहांजना आं खमाजो दंखायने सारि गलखाय बसाका आं चन्दन पाइमानि कुन जागा फालमाय दखा आं बताबो हुबखाय तखाता माने जे समायसिनि महामान्यवर महाराज त्रिपुरसे चन्दन आं फालमाते दे तैले आशा करि खानि चन्दन स्टक मत आबो बखाव काय हांगा तले तंगुना आबो महाराज खवा खलाय जारि साका
asomajai correct engka tini ang paiki besina son no busuk ni na son no kai musuk hagat musuk lagni tup se jo na engka paya koi bo boro ka raja boro ka hamba bon bubu thai pani sasti ria ka tai ni no bo apro kai meeting o bono bor jotai sa hai council to raja council bai jaba asu ki nema ba o dino ka bono sebe maya nange aba hamdagi tong subu karon bo o je ব্যবসা খাই থিনা যে ফালমায়াং কোনাই সাব হন্দে ও রাজা মহে রাজা বকা কাহাম বড় কাম ওই সব ওতে হঙ্গ না দক বকা থাংতং আনি তাবু সেকশন মানে ওয়াইসন পাজগাং তাবু বুসলাম খানিম বতং হক কাবা রাজা বিন বো হাং মদন খান নই সুরু সু নুক তং সুপু খাবা মন কাহাম নুক কানো ওলকা ই আফরুন সিম বতে সাইমঙ্গ তাবু আং সাইমঙ্গ যে কে বাননা সলেকা আং নাস লকিং তো ফনা হেপাং বননা হরেছে সারাই সারাই মাসিন সনাই গাसिनो বো মাং তাং কম সাকাই जों বো বাহাইना नांनाय যে কোনো বড় বাই বাখাও কোনো একটা খটকা নং মানে আবার একটা কারণ দङ ব সাকা সাকা কাহা বিসিংকা হামিয়া দকাইনো ও মাহাইকানো কনফ্লিক্ট ফাইতে ফায়ু গাবো হনো আও কেরাং কাটো মাসিকन से सावै तिनि सामाना से मरा जतन खुमगा हामबाय बिसिबुसंखा एडिसि माने सिक्सिल मा माने 84 ओके तिनि बुसंखा 2023 बुसंखा बिसिबुसंखा ओनलि सुगा काका बुसं 35 आताय माने आब्रु बरक आतायखे बथिक लांगै कायजाखा এবং তাইকেছা বরক আও প্রায় 36 বছর থাং কায়জাকা শিখলাংখা তিন তাম মাংখা শিখিदिन तान बगै सानमानि साना नांना दंमैया रायजो बुंयाबो थांखा तिब्रासारमफोरनो गायसा 60 रुइ मोथांनानै लामा खायनानै 60 बाय मोथांलायया सानायाव आपुरु आसे खातुब मान माया थाइमिया आबनि एग्जांपल काय नागालैंड केंगसां डिस्ट्रिक्ट स्टेटहुड नाखा मिजोराम नाखा स्टेटहुड 60 दंमोन मेघालया खाथि दोयंगिया मा बरगो 60 बाय माया निनो स्टेटहुड सानि थाव स्टेटहुड मंगियागो आइन प्रणायननि क्षमता मंगियागो ताबु त्रिपुराव जों 60 मानखा आइन प्रणायन क्षमता चिनिया होया फातानि बरंगियागो आन गायसे स्टेटहुड सानलायमानि 2009 नो चेंलायमानि थांलायसिनो नै दिनि तो पालायनो थांगा दलसा बुंगालिया बिसि ब्रुम न बाहायके ब्र थाङै दङ 2009 नि सिमिंके ताबुक ब आमान यांखाय विधानसभा खाय साका मन्त्री 2009 सीपीएम न खटंगा बगैसे जों आलादा रायजो साननि साका नामले कायसा मन्त्री तिब्रासानि मन्त्री तावतबो नि साकसां दलाय प्राउ खाय दङ बतो जों सानपुरु ब IPFT फास फायाखै बडो सुंगा नांता नोंला IPFT फा फाकेबा सीपीएम न खटंगा बगै जोंगा स्टेटहुड सानबा नों स्टेटहुड बनो खटंगा बगै এবং তিনিকে টাঙ্গি আর উনসাই দङ ইউখাতা সামনো আবো মকল হাদুলিসা হাচিংটা সানা বই थां उ साजांनाय रखि मुकुमै जा संनाय साजांनाय र माने पाब्लिक सां सोसल खायु नर मुकुमै जा संनाय जेता 28 मार्च विधानसभा निर्वाचन का सांबादिक सम्मेलन कक खालाय सिंजाका सांबादिक रुबाय नं टिप्रालेण्ड नि तामो फाट पाइ बुसाका अब बुं माकायनाय बिधान देब्रमा शुक्ला चरण नुबातिया तिनिखाय थाङै इंसाय दंनाय रखा ओके ओमो हाय उंलै दंमानि न आंखाय उ गवान बेखाय आनि बासासै गरिका बासा खा केताय खाता दुइ टंगाता ताम सानाय सामनो ताम सानाय ओंखाय बुबनो तामखाय थगलायनाय नायजा मेरा बुबो दनपुर बीजेपी IPFT सरकारनि नै कैंडिडेट निबो कैंपेन खाय दोइसा कलेज दा तंग और
ซึ่งตรงปาบุรักประจันเนาะตั้งหนึ่งบุรันซึ่งว่า5 বছর বিজেপি সরকারটা খাবলে নর বাপুর বড় বড় সরকার বলেตั้งหนึ่งดอนপুরবাก็মাইকুর সাবানো আর ওখানে তামোก็কলেজ খেলা তামোনা বুড়া কাইসা বড়ซึ่งตรงซานอকলেজ হতো nung ase bos tang kai to ta college khanya ni busu bisu nang ba sung to tam samai mia ano khorta aro dilini sung hota IPFT ni agi tang IPFT thang ka ba aro meeting o an sung ran phara phai kan phai me yang khai jagi an thali ata detail kaisa pepa ko bongai ko thangbadik somlin samanam nang puskay ka bije borok sangbadik ko reply yang mana aborno please see the picture tai khorkhano bo sikya bano recent kai hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nai uti prasa ang ani kok sanani utang kri jaka uyong ma kri jaka कुबुयों में करिया एकदम हाइंग ठंका टिप्रा सारंगनी माने दोफा गतो कैरेक्टरिस्टिक्स तबु आप उनको डिग्रेडेड उई टंका फुल पीपल एजुकेटेड टंगो लेक्चरर टंगो प्रोफेसर टंगो एडवोकेट टंगो डॉक्टर टंगो तब तो दोसर बाबुने आमाइलाबले ओ आमालसो थक टंगाय जों तामुंनाय future generation तामुंनाय आमले प्रश्न से खाइनाय आन्थाने आंथाय कुनो रिप्लाय ना मुसुलिया आगे सका तांगै स्टेटुट ना तांगै स्टेटुट थां आपा यां अरे बातका किंतु खान सोजो सोंगिनाय नक्तामनाय ओंके ताव सावाना मुसु फ्रि मुंता आंतो Tipraland बादे कुनो लेन थाइना कुना बले तावगो एदिसे आमतायनो स्टेटुट मान थानै यां तावगो थाइ दं ना बले गोथां दं ब्लां थाइ दं आवनि बायदि फिक्सिल पालायमानि खाय बिथांगा रं बालाय थांगा रं अबदा क्षमताव बाहायके टिगि दंलायनानि बिजेपि बे बायसा आदर खायै एबं बुथखां दनपु बुथखां 2024 आव बाहायके बिजेपि नो दंनानि आवनि बायसे बिजेपि रो IPFT नो सिगिरि दं IPFT लि आबो बिजेपि नो नोंखाय यांखा IPFT मन्त्रि IPFT नो बिजेपि नो बिजेपि नि प्लेग्राउन्ड नि हाबि दं मनु ब्ले तावा दि थांथांनो आबो नु जादा ना बर मकल करिदा ना मुकुमिया दं बर मुकुमिया दं आं ओ 16 नि पेपर अनि जे साथाय केतु जोंनि स्टेप मानानाय स्टेटहुड नि बागै खायमा थांनाय जे खायार दंथौ जे जों खायने खरबुरि उंथं खरबांथं जों खालाय दं जानाय सालसाले बर' रुकुनाय जों 27 तारिखआव आरो फेडारेशन फर्डनि स्टेटनि कैसा दं धरना दं जों थानाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटिनि जों थानाय आरो मेम्बार जों अनि आं मेम्बार आरो कैसा अनि बुङो बर' पिचार लिरता आरो इनके तब तिप्रामा थांनि फासिंगो जे बुस्थां दनपुर तब बाय इलेक्शन CPM बाय जे प्रोग्राम खालायदोंमोन तिप्रामा था कैंडिडेट लिया बाय इलेक्शन आंगो मियानि साल जों नुबैमानखा तिप्रामा थानि आदंरो CPM पार्टी पे थाङै जे प्रोग्राम खालायदोंमोन CPM आगि दंफ्रो तिप्रासानि बागै हामफ्राय खालिया नि दं ताबुक तामनि बागै आबहाय स्टेप लाहार जाका हाउ तो तिप्रामा थानि पार्टीनि बेबा हे देबा ओंखाय पाब्लिक तुम कौन सा सिंकाय बोनो जवाब थान कामो जवाब तो थांजा आगी खाय नर CPM नो जादगिया ताखाय CPM कैंडिडेट से नो से नर इन फेवर खाय दं को खाय आइसि आरो
oh tahu CPM candidate dui candidate no kini Tiprasani demand Rajani Greater Tipraland no sapata salsabanda saka bokti daderka jadi Greater Tipraland layu noi sasaka saya wija borno dumui tongha abu se tahu sungtai tongle gak pabilu dasai kayak gitu tuh suntuk এবং কংগ্রেস ya atau CPM no nggak CPM lo clear foto emang baru clear lo agin sini jeung state food ya Greater Tipraland ya hai sai mantu tileng tang aro ya pribaro ba tang ini ya pribaro public bisa kali Tipramoto ni fasing ti je Greater Tipraland sani je sabak klai kini asu jora 13 জন এমএলএ মাংকা এডিসি হাপাং গতং তাবো এই জরাও পাবলিক রকনি বেলাই পির মানো হাপাং মথা পেফান থুং তাবো ববহাই লামাও চিনি ফিয়কজাকনানি লাमा তাম নং টা পয়েন্ট মেসেজ না মুসুং দে পাবলিক নং actually public one thing money but one thing money rajani bongso raja produk kisu development bo kaisa khailangan hoi wan sugui seung mukum tutui batrong balai kebaglai motom sulai kablai ja bono kebagi aboni result 21 itu mangka edisi power paja aboni result 13 ta paja tabu hukai boje samani jaga tongia Pila NRC abuni ulo pila jati ulo pati abuni ulo pila jati ulo jati abuni our land our rights nuka abuni ulo kai engkongka nu compromise nuka Greater Tipraland tabu kai la nuka constitutional solution abuni ulo tabu nuka interlocutor bicara kaji kita, publik bos saya ni yang saya bicara kaji itu tahu. Sak atau bui bicara kaji. Aw, bol lama, koi lama lagi itu. Engkau itu koi lama engkau itu bol candidate setak kai pruno. BJP no koi ketari mang kamu, 42 tari ya bui, kuritar kangkai. Emang tahu jora, engkau tam si kamu no. মঠা 16টার সিট টং খামু বা সিপিএম তাকিসা মান খামু বিজেপি মঠানতি আখাই সরকার খাই মাংলা খামু আফ্রো সে বিটি ন তত্রা সে মান খামু এ স্টেট ফুডডি বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডি হাইকে নন সং বিজেপি ন সাপোর্ট খাইনাই নি মান আর তাম মিজানি খাওবো তাম উকলগো তাম তো আবলাং জিলিয়া নিশ্চয় টং না একটা কি কারণ মেতাম Ada don puru-puru ning candidate setup koi coba. Tahu kan tahu saya lah. Mungkin tahu sih mana? Ko box nogro, apa tu nabla? Mungkin tahu saya release lah. Tahu ini ko tahu sih kamu. Bialik sih dekat Monpuru tunggu setong ba. Agar kita mengata tiberasa tumpai di kata Monpuru tiberasa tumpai apa ini boleh? Bacanya apa? Pas saya wandi buk mamang kaba maya ble ngeba nungba apa henti risible BJP no tebo to trasheb di ne our wrong mistake jada public mane political analyze khayi aru to mothabo dida koto tongle bijrangkol chitto jogodish onimes tongmai ble nung borbai discussion khai setup khlajita je strategy senamai ning khlajita strategy budu senam jagena one man one head one push sing khnabo an boy tin hayu tabu ini je tabu ke untuk mani jatuh bigi sigi tap nan lihat sabu tap sini tabu neng je sabu rajana mukumai sing pojo tahu bono support kaya
tabo obono paithak tabo digi om hai je digi siring tomo jarabo sabo tap nai sabo tuidul nai sabo phiok nai nang bo hai kyo Rangsangno haripego kadulja kadulitono kas kadulja arangda upri malia abon nemke mutu khai sana yo 2011 no jepusum talpotra indoor stadium mo adibasi mahasabha wo ramroel munda tongo apro bo chairman jepur apro tiprasani english kok sanani puru je borono kok sadi ni mani bo tipralen kok salia ang masaka bono 27 tarik saka sadike salia tibran sani kok u sagiri maya tampibu forest right hei abor kimi thai paita tai ninu ka ang masaka apran hitono saharu je o borok je nung wan thumana borok tibran leni kok haisa saya 11 ni simi warning mane awareness ri family June 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 kai motamuti divided ngai sangka tangwei sano sanya engka public lo buji semaya ka ang serang tahu sudah siu ang sigari pai sudah siu an serai gari pai manita gari tahu tam themo 50-60 lakh kasih gari ko man pai le sudah kan kita tam sensa apru saka saya bo minister bai saka bono sadima saya Mira Kumar bai sading flu saya apru borom ngang Korina Deborma tong bopo khana saya jengbu sai ma saka doli ui nga hai kai nui tong se public lo hai kai 18 wo tui phai le ongka BJP zero tong mani zero phang kang kai joto siba daborong ni put bai se BJP go power phai le aro Tipraland to tang tam thik mo high level monitoring committee sing na bla to tongaro krible nga chotoro ba magani mo salai ukable maya biplab dep saka boro Tipraland nalia bamfro Tiprasarang no kaham mane develop khai mayang ni se boro sano southern development khayo boro sanlia siring le mantri khorong nai ngai ko botang suni devdo sau kable nung nor tumu Tipraland tangkai ngoni mantri sabani ongri thani sandi able ngai tam sanai au teng khlainai bagi ready tongo mat khlainai nung khaya kai ang khaya tong mai ang mat khlainai horok pa tapuk bani bising takuk buring no buma buma pusi yakai takuk tale pusiu a takuk sa pusi nei ja au sau phai tam chane ja mak khainai khayang ya khainai orang kha ngosi jungdong khai agini hasin pusopla understatement khai bororo pabiro ang kha nung jeswan chiru kubi sari ang eko jepina ta bai samani khoro busani favor bokti dari saka sasaka kortapono এই ওগুর দেবরমলা হাই কাম কক থাকা ছায়া কবলে এবং আং থাকা ইচ্ছানো যিনি সাংবাদিক সুসে বুদু জরা আমনা হাইলাইট খাই আং খিয়া আম নাইজে যাবা থাইগেনা খাইনে খেগেনা কেন ছা থাকা যে বিনাদাও থাঙ্গি ছাপুরু আনো টিটিসি বাই 125 তম নতে নং সাদিনি ইনস্ট্রাকশন যা আং আই ইনস্ট্রাকশন খানাই থাঙ্কাই আর তাঙ্গি টুইঙ্গা আলাদা রাজ্য নিকো কেউ হাইলাইট খাইয়াবে saya nang gal baile thung phukaso phaiman sam khlaiman maya norong bang sata norong mat nung nai cha ang rong step na khai phaima thapai nai oro ni bulung tong ha nung oro hai thongsun khai ma khali nai norong ma phai ni cha ang only now ni maya le disun nai maman ba maya e aro seti ni gap এবং যারা তামতি কোনো যেটাও লিডার্স র বংনি ইনকো করি অ্যাডভাইজার করি আগে ইন্দিরা গান্ধী খাই শারদ প্রসাদ বাই পিসি আলেকজান্ডার
bini advisor apuru indagani tok ni pu johla nen pura advisor tu tau mora produt Bikram Kishore Manik ko depromon ni sabo advisor totang kere borong nang pitanga NC development ni sabo advisor kirible ngai chingba tabang hakra tana purukai phaidi tere phaidi mala phaguna tana purukai thangdi tere thangdi tangkhal ta tabang hakra Manipur kheda thora sara dunia paikable ang tau mitu tongu Manipur thangpuru Rajasthan bai saitau butai oroni gari kalayu bini gari bai saita butai tik noitawan sokping ja ngo thamun go khaika yang go devi puro ngo rana kichuri yang tijaka rajuri yang tijaka thangkable oron saitau gari kau cruiser ngo bai mongolia bai khaile ge apol tam bibido sorkar tarka do nini lento sakiri thanda rekha bekarong singtang busu percent sakiri kha thanai 5 বছর বহু খিমপানো তেলকা খাইমান কামলা থা আবু তোমালিয়া এবং জুডিশিয়াল 64 রেখা ফরকটা ত্রিপুরা সাকরি আবো উনকো রাইট টু ইনফরমেশন টং এবং 39 জনা রমানি 34 জনা কিন বরক তাই বাকি 39 হিসিবি তাই 5 জনা খাই বংনি রেখা কিনি এসটিব ততং থানাই ইকো দুই মন্ত্রী তংমানি প্রিয়ত তামখালা বুনি ফুরগাইলেন নাংলাসলা সামাতরন ত্রিপুরা সং খালাই টংপুর রব চাকরি টংপুর জুতা মানো নাংলাইবলা সাপুরকাই রে সুজি খাইনা রেলিয়া সারাদিন यखाग्रे सुखाग्रे mamang paikable tangan kita mengklaim lah kapla tabon bon kaham tongbi bilara ini bukan dolo tangkai ekdom borok hatta yang kemudian dolo tangkai saya juga bukan tangkai jono tahu subung tong mengkai jejak panjia ebang bono apun JP naran sakable deng 50-60% lo poin 0 फाइनाइ जोंनो मिजियाम सनुखिनाय जोंनो मकलय अब रांखल अब हालाम अब टिप्रा अब नवाइया हाइसि जोंनो नुखिनाय उंनिबो दङ अब ताव डेली तामरि दं आधार कार्ड पार्मानेंट रेसिडेंट निन कंट्रोलर दं এবং মানে তিনি खोना फैकेनो बुटा लिस्ट तावनायाव तामुनाय Sini ham bagi angkai ningla mawan sunai wan tu ya kai 0 point thanai abo salta kai tai khaina ni pon kuno lama tongla tai 20-30 bosor kai nang ara dara thana pano nini edikino nini ngo tai jora tongla hai pai thanai phadi ang to khlai tong le khlai nyai to din ang tau sai tong puna ang maya la tha sungi pona ang iste thuni bagai फाइ खाइ थानाय उ रबीन्द्रनाथ ठाकुर सामाहाय नि लगी के बकरी खाइ साइजुं हिंदी साइजुं बाय हिंदी मा दं रानाय जा तावुकनि नि मस्कांनि वन समम स्टेपले बबाहाय आंखौ स्टेट फुड डिमांड कमिटि खैजा आं चेयरमैन जाफु तो कन्वेनर जों खालि लाखिनाबो गोरै खामायनोबो गोरै जों पालाखंब्रि गाय मानखा थाबु बसबंब्रि मानखा जों KOKBOROK फाइना मा फाइना खारन गोदै टंकेनि मिसरुम थारो किंयाव गोदै गोरै मिसरुम फाया खरबा क्लाइन थांनाय ताव खरबा स्ट्रं कमिटि दंनाय दङ क्लाइनाय और खाइना मुझे मेके वो फाइदी खाइना मुझे एक आंला तमानी बाबा ने सात दोदा नर लोगी चिड़िया के लांग थाबे खाइना बा
पब्लिक को तांग mana nangai beli logi ngai kap nai bangu kebeng nai baksa cini hantam bangani baksa ba cini musi kaham baksa ba cini bugura se kaham ngai ngle bahi manai ba iko tawa anomia sing horo bese debormo ji आप iko tol bese फायर very few ngai cheng ठीक है हाजी ano duty seti saro nang saitung phono isetu thani tongi buya kar phon nang taya ka din chawra ana prai telun ka kayo kaine nang je tini te sha ra salo atul je saba khai din tini khala nang ba hai feeling an de jeng da phana phirna ni kaisa lama mangka 60 krisa maya kai jeng isetu thanani lama tongra kan a lama jeng mangka abono great satisfaction sanale ang lama mangka nini ko security ang kai tam tikmu boundary security nang bubuno sangamba tam sin already boundary ganang 6 civil area will be based on 6 civil under article 2 and 3 jeng ekta great achievement mangka sanani lama jeng mangka obunang khatung khalo lama jeng mangka abono yakaya dari yakanai ro ba kebang ma khomotani babi muhong tongai ro boron nung mangba waisa loop nakai alu yakari miya loop tek khlai ebong ketal generation pure blood borok se o movement of khaibine ta kai kisa dum phui tongai sengkai ano japu sawyong lama simpano nang senamai kelangdi nintu boys ngijong jeng nono lama simpano senang kelangdi nono sangwi jeng rekan geranai japu ni kokna kisamo ni kok bahin romi ni kok bahin utum ni kok bahin aida aina anggo simi jongta Bomono kita iya kala yang ni dul jaktin tongka amar kaman babi jantu IPFT long let Tipraland long कैमरा बचाना सारे प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी देबर्मा लेट एनसी देबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में आज के दिन में तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ना कोई पावर है प्रोविजन नहीं है तो हमारा मांग है यू डिमांड मोर पावर हाँ हमारा मांग यही है आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 and 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है एक सेपरेट स्टेट करने से
आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हम लोग IPFT पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है, तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स की गवर्नमेंट में था और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन तो में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of Prime Minister, present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो NRC का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगातार हेलो दिल्ली जंतर-मंतर फाइल पालाई ओ ताखुरो बुखुरो तेइसे आगस्ट पालाई छनि चिनि लगी दोले दोले फाइल IPFT long live Tipraland long live Tipraland kari nai Jini biching te tabrong ni biching te Tipraland kari nai o takhuro
Tipraland আন্দোলন চলে চলে ফেলে এই যে আগল ফাল পালা জীবন দিল্লি যন্তর-মন্তর যতন চলে চলে ফেলে IPFT লং লেগ এনসিতে বর্মা লং Long live! Province Sin Dolo Family Lam Sogo! Province IPFT Dolo Family Lam Sogo! IPFT long live! Tipraland Siram Nai! My Soto Ba Klai Nai! IPFT! Tipraland! Sini charke ke jama dia, bono tini opandani asuk pangcong jakha, bono bini asuk thaya asungan baik ko jao. अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। यहाँ दिल्ली से to all media friends और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो PTA-ADC लेकर ट्रिपरलैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तंगोतिनी लोगिवो तिनी सालनि फाइ सफायै तिनी त्रिपुरानि अस्तित्व आइडेन्टिटी रक्षा खालामनायनि बागै ट्रिपरलैंड डिमांड खालामनायनि बागै नरक तिनी फाइ सफायमानि बागै आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय But first of all, I welcome to you all. Thank you very much for attending in the observance of Tipraland Statehood Demand Day for creation of full-fledged state, that is Tipraland, at Jantarmantaro, New Delhi, on today, 23rd August 2023, through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tipraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing
statehood demand, namely Tipraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are soil of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT, being a political party, is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Tipraland, in elevation with the TTADC area, including 7,113 to 7,132.56 square kilometer in the area in provision of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantarmantaro, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the peoples, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, and right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the emerging people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh, as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारी जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901 IPFT long live, Tipraland Slam Nine, Myself Tabak Clay Nine, IPFT, Tipraland.
Orang alkohol dises mukmu nomo ini বিভিন্ন বদলি সবচেয়ে তিনি ভূমিকা TWR নট 80% গ্রস মেজরিটি ভূমিকা orang mana dari rumah hamdaka orang CIS itu juga তারপরে তিনি শিক্ষা বদল তিনি কর্মচারী বদল যত তিনি ওরা যোগাযোগ খাইলে গোবাং বড় বুঝা জাতি কুকুরগুলো হল গোবাং মানুষ অব অ্যাকচুয়ালি 1982 আমাবরু আইন কিছু ভাষা কথা 2019 76 জন পিলা সিপিএম খাইল 78 হবে উপজাতি যুব সমিতি কাকা এই ছিল হবে जों गुजरातनि कामनारा এই বিজয়রা সবে থাকা ও প্রেসিডেন্ট আমরা নিয়ে দিন তিনি অবদান করলো ও সুযোগ এই জোড়া ছিল তুমি আংরিবারে ভাই তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিলেন পাউল 2019 তিনটা নাম জেল করে রাখা হইব বমি হাওয়া এই এডিজিএস কা তিনি বুমগই जों তিনি পালাই লেবে ঠিক আছে ও আইডিফার जों পালাই লেবে কি অবদান দব লাস্ট সময়ে जों 1988 এগ্রিমেন্ট খাইয়ে তিনটা সিচুয়েশন হয় সেটাই ছুটি ভাই তারপর বলে লাগে আলাদা ছাও অরব आं जुदि अबुरे बाखा दहाय सिपिएम मन्त्रिबो जाखाबो आं सिपिएम यागा पेगा उपजाति जुब समिति हाबका आगन परे बिजिता बलबो थागा गेबा कादेबां ताबु आसिनि बाय ताबु बोसो दे कय बोसोर गना ताबुरो कय बोसोर 43 बोसोर इजब खायनि आरे राजनीति 40 बोसोर 46 years राष्ट्रपति थे अब राहुल मारियान को ini जो लीडर तो बनो जोदनो era juga ini bicara orang kai tinggai कुछ भाषा कम ना था तो आप लोग बोल रहे हैं ये आवश्यक कानून का अनेक ही उनको जाकर था तो और वो एक मात्र नवेंद्र समाज की পবিত্র ভক্তি পবিত্র রানী এমন হরিনাথ জি এবং পবিত্র ভক্ত এই তিনজন গুলির অবদান দ্বিতীয়ভাবে মিসেস গান্ধী ইয়া রেখে রইবান চমৎকার খেলি এই অবদান 1984 জন্য 60 পাউন্ড মনে করে যাবো और सालों वाले दिन में किसी सारा त्रिपुरा राज्य में हजार बड़ो कुसुम दुमासा लो 10,000 कुसुम ना आरो निवेश करने ये लोग बिछाना बोले बगैर हम सावो सिनी ये लगा नहीं बोलो चलो भाई बोले नो सिनी कबान बड़ो बिछाने आने पवन तो नहीं जो लोग कभी पढ़ाई करने लग रहे हैं ठीक है बोली लगे एक चुरी को तो TWR नौनी अवदान तो नहीं ये ऐसा नहीं जो अवदान तो नहीं छात्रों में हाँ बोली लगे यूथ की सबसे दामपुरे यूथ वाले कोनो किसी खाई लिया बोली लगे ये यूथ दोनों 1000 बार रिक्वेस्ट करें आं 1950 আছে आं বয়স আর বুঝুন নাই आं 1950 আছে উৎসর্গ 19 তারিখ
जों हरद चलायो কোয়ালিটিতে দেখ এমন নমনীয় যারা তেমন সাংবাদিক তো মেয়ের দুঃখটানালি দুঃখটানালি নমিতল আছে তাই বুঝি চিত্রাকক ছাও বুঝো চিত্রাকক ছাও চিত্রাসা সাংবাদিক মেয়ের নতুন বুকাম সাংবাদিক কারিদের নতুন বাংলাদেশ থেকে নতুন আওয়াজ থাকে কাহাম আওয়াজ থাকে কিন্তু কাহাম আওয়াজ থাকে আমি সেটা কি কুসুম না এই সাংবাদিক খরচ ওরা আমার কাছে থাকবে আনো আমরা 500 টাকা কালাকা বড় হচ্ছিল জল 500 টাকা নিই কোন সাংবাদিক আছে খাইয়া আবার মানুষ যে করুন রাঙি বলে লাজমান খাইয়া দরকার বরং আপনি যাও মোবাইল কে কিভাবে দেবো সাংবাদিক বা সালা হাইটা সাংবাদিক নন্দন জাতির চিঠি নাই নন্দন চিঠি দিদিয়ানি যে হাপালো চিঠি যায় নরাং দাম খাইয়া তো আর মন্ত্রী যাবো নরাং এদিকে হাবলে খাইলো নিজ চ্যানেল হামলায় कि नींद मूवमेंट पर जो हाथ है आम मंत्री में मया आज खबर है आम TWF हिंदन खाली IWF जमी हुई है ना अब वो पहले सेक्शन का IWF वो कोरक बॉयज का कोरक कोई मान ले आम इनको सलाह करने को साधन करो इंजीनियर सब करो दिन बॉयज का सारे इंजीनियर पास करेंगे आवाज खड़े आज कुछ प्लेन कुछ अब सारिया मुंताज बोले खड़ा नो साला आंकी ताऊ भी कह रहा है ना ताऊ कहने के साथ अनु बार हजार बरस चले तुम कैसे नो भंगा ना IPFT की बहन है IWF की बहन है निकाल अरे आपको ताऊ नहीं भाई के ना IWF इंडस्ट्री नहीं बा TWF नो अरे भाई नुगान आंग में बैठे तो ताबो और नींद में आंग ये तो बोला आंग में बैठे तो मैं तो ताऊ जो तुम जान तो बा ठीक है अवधि ये कोरोना आप बेचारे कोरोना खबर खायो वांसरा जुन को साक्षा खबर अगर नर सिरी नर हाई खाया आगे बॉय सुनजा नर हाई को फुल मन एक फुल समाज जनता का नर भविष्य नमी भविष्य की गुने नर में हजार का सवारी मन ऐसे तो आप ये क्या अब saya ini anak saya cek harus kayak om orang bapak yang एकदम पूरा मौसम कुर्सियां दिखना तो saya orang yang diri deh बहुत बड़ा ठीक है जैसे नाना जो वासना ना हो है वो खाओ ठीक है भाई तो वो खाओ आंटी पुजान तो सारा मान दी बाहर से कौन खेलेगा आन बाहर से हमका की देखो जगह था साला वो कि तो आवो किसे तो सनाई को बोलो कि दिया था नंबर सुनिया कि बस नहीं तुम करो कि ओ चैनल KOKBOROK चैनल नो दीदी ये से हापांगी तुम बसकान तालो जखन डायरेक्ट थांनाय बंगागा आलगा फाट खायनाय तुम आलगा फाट खायनाय कतस्तरो प्रधान दफ्तर आलगा फाट खायनाय बरनो सेतालो तुम हिसाब करना है तुम सारा खेले ना किनी कोमनो तुम दमाना ओ कोमना आवाज तो जिंदगी को काम के खाइए गए इब्राहिम के आम खाई तो ना वीडियो जब हम लोग को धरने का है आम डायरेक्ट वीडियो तो हर चुनाव में जितनी ट्राइबल है उसके पास अभी दिल खराब किया है हर चुनाव में हर आदमी त्रिपुरा लैंग्वेज सपोर्ट करता है महाराज था तो आने भैया अनंत बाबू हम हमारा जनता के लिए हम हर चीज देने के लिए तैयार है हम पैसा नहीं मांगता है हम हमारा संपत्ति नहीं मांगता है हम चाहते हैं त्रिपुरा का जनजाति त्रिपुरा का हमारा ट्राइबल जब तक मुक्त हो जाएगा तब हम पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देगा दुख रहो त्रिपुरा हाईता लगी त्रिपुरा बोला आप ही और चर्चा करी जरा मोबाइल की खाई बनाई
abo apuno ini ke nono kumai tak cari mana Tipraland hai kene jate ke over hai tu awan ke over tak thalu takuno ini onek kok salaika jol এই যে তিনি এলাকা নিগম মানে নরপুর দুই আঙ্গুল দিয়ে দলিতা ভোট করে থাকা এবং মন্ত্রী থাকা নরপুর আং বারবার সব আর সাত সাতটা তাহলে কি জীবন মন্ত্রী ছয়বার হাতটা নরপুর দিশা মন্ত্রী বলে সাতবার নরপুর রেখে তার জয় বমুলা কামো মন্ত্রী বমুলা কালা আং নরপুর বেমান থাকে আং যতদিন তো ঢাক সংসার বেমান থাকে এই আমার যে ফুট যাই আনি এলাকা নিয়ে কোনো আম কোনো দিন দিকাই হওয়ানি ক আনি বেতন চান চলানোরই তো আবু বলি না এই কত জায়গা বলবে যত তাকু বুঝলো তিনি মায়ের ফিরে যাওয়া বেতন ভগবান না যায় যতন ধরে আনি এই যে বিহি তিনি এদিকে সালমান মানে পালাই দেন ভালো যতন আনি জবানে বিভাগ তিনি মহাসভা আয়োজন করে महाराज देशवाली काम दोगु महाराज आयो लोगु हमार खुलुमका रामसाने ताकुते बुकसं नरबाय तिनि गप थाइसा शेयार खायनान बगे मा फायका अबं गासिनि मीडिया ओ सामुखाय दंनाय रामसाने ताकुते बुकसंनि बगे कायसा खाजुमानि कायसा नुजारि फायका सारि सालतान रोमै जों नुबुइ दङ जे खाजुलाय माने आमनो तामनि बगे गांके सिनि टीटीएडीसी आजागो जे कायसा अर्डार कपि अंगरका अबंखा नजतन नुखाना आजागो जों नुखा जे प्रिन्ट मीडिया जे खलायनाय जे इलेक्ट्रनिक्स मीडिया जे खलायनाय अबो के बाहाय गाइडलाइंस नावै जे अबो एनलिस्टमेंट रखा एबा केबा वर्क अर्डार अंगरका हास्ते हा गनानै गोबां मासिनि टीटीएडीसी नो बेलायखनो वानसुलायजाक सिं आं साकबाय दङ हेनो वाइथाम EM बायबो मालायखा माने जे एड नि जे पलिसि दं माने आबरनो किसा चेंज खायनायनि बागै सालायमानि तावबो आ जे एड संनि जे रुल्स पलिसि तावबो हेनो थिके खायजाया इनके बर बमो हायके पलिसि के फलो खायनाय बरकि राज्य सरकारनि पलिसि न फलो खायका ना बर इच्छाते खलायका जे ताबुनि जे डिपार्टमेंट दं आबो बेलेकनो खादुमान को हायके संगारा आसुगै CM माइको सालायमारो इनके ताबो कताल EM जे हाय मानफिमानि सिनि ताकुक सुहेल बबो हेनो सालसा मालायका बरनो ति किसा सालायनानि नांगौ नि समयसे सालसा बाजुका फियाबो फाइनली कुनु कोक्रे किन्तु जोङो साले सालतामो जे कायसे वाक अर्डार नुखाबो बेलेकनो खामका खातु खाताम निबारै गांके जुदिनो सरकार राज्य सरकार तो साइमानो ताकलाय बसरनो सुंगो जे ओमाहाय मीडिया सामुखाय दंनाय रनि बगे 65 कोटी टाका रांखाय जों साइमानो एडिशन रां गरे रां सगैया रां रजाया फियाबा प्रिन्ट मीडिया रो गांके एवरी इयार नो आगिनि जुगनि सिमिनो लाख लाख रां क्लामनाय दं आव लाख लाख रां क्लाम माने आबो तिब्रा सारो मानथुं सोशल मीडिया सामुखायनाय रो ताई जारा टीवी चैनल चालू दंनाय रो बरनो एकटा परसेंटेज खाय रां बाथुं बिनो परसेंटेज सिस्टेम खेबो जों जमारि रेखा प्रोजेक्ट उनको सिस्टम रखायनाय कोरक साका बरंनि तो ऑफिसर लेवल नि बरक दङ केवा बर आ गाइडलाइंस रो फॉलो खाया होय जे ताबुक जे अरसिनि तिब्रासा चैनल नि ओनली 4 चैनल नो सिमेरु आबंका सिनि खरां स्रांसाति खुमपुय ताइ कोक्तिब्रा बरक को साइटा चैनल सिमिदा तिब्रा हास्तेओ तिब्रा सारनि बागै कोक साइ दं बरक सिमिदा एडिसी हामंनि बागै गाहाम खलाय सामुखाय दं गोबां मा ससियेल मीडिया थुयासे गारिनाय सिनि बर रक सामुखाय दं संजोदन साइमानो गोबां मा सामुखायनाय र आं गोबां मा आंनि जि नुगै दङ दंगर टीवी दङ कोकपिन दङ दफानि जाति दङ हापिं दङ गोबां मा लेखामे सामु दखाय दं जुदिनो सामुखाय दं के बरनि बागै बो किसा परसेंटेज फानो रखांके बेलेकेन साव तामनि बागै बरनो सिमि टाइटा चैनल नो सिमि रनानि थांगा एनलिस्टमेंट जुदिनो रनाय जा सरकारनि गाइडलाइन जुदिनो फॉलो खायनाय जा को टाइटा चैनल एनलिस्टमेंट मानजांदा आबनो कामके नायनायनि दरकार और दानै दिनै आनि खाय पर्सनालिटी खायबा जोंले बोसोर दरसि उइतो साजा सिनि जे ताबुक जे हंगो खुमुलुं हापां एबा केबा
sini je TDADC hapang salu tongai ro sini Tiprasara boro tai kicha kaham development sin Tiprasara ni samung khayan ni sung nasilai jak. Buini bekhak so sungsan salia sini media ni bekhak ngai masau kisha. Sini rusamung jogot no ba sungnuguin tongo tai sini media ni jogot no nugui to o duita jogot bai nang kisha relation tong mane bagai anugui to. Am bagai asa ko khulugui ko khengai thanani thaiya. Tam kheba soi kerong rajati khaija khangke belai khano tawo kemni kha khamyang nai tamne ngangke haike judino abo ki official borok haino situi siapi na haila kan khlai tong ngangke abo future abo haino khadulai tong nai baka hamya tong nai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finally khaitung je borok mananu upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma je bo category ke nang partnai bagya abono jonogoni buska mono chrai ke rekha jao arang mana nang nai bo manang nai mane ko dia je kaham samung khai tongo borok no sujur thung obo ang eze ang bokhoroksa media ni Tripura Business People Press Association ni khoroksa Achukha ngai ang Jonogon roni sini okok mun sungo je sini khumulung eba khaba je TDAD sini haste hapang roni je tang betang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one sup thung ni bele kena hambai sini ujaga sini biking babu sini takok bukokjuk radamala haithanga dorok kusango gaitai prothom mukhyamantri তারা বয়স নিদাক রফবাই সাইমনো প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সচিন্দ্র লাল সিং বিনি বসলা তিনি ও আশিস দর্শী নিজরাও ও পারানি যতর আনি রাংসাংনি তাকতে বুকুকসং কক বিছিল বলি ঠিক দা তাছাড়া সিপিএম খাই আগে সিপিএম ওয়ানসাং কংগ্রেস ও কংগ্রেস ni jalao Tiprasar jatong CPM ma khaya da ও কংগ্রেস ni jala Tiprasar ha korok kalai porjonto thika hnik jong kharau okrarok khau thika haipung samang jong jan yok liya ও কংগ্রেস ni amalo chararo ho chini saimaya yongla hinu nunu khayong mayongla chararo বুড়া রঙে খাইমনো ও মাইখ্লা যদি খাম মল লাগাছি ফুর বাঠাও মাইয়ং লাখমানি মাইরম কত বুতুই বাই মুই বাই খজি খফায়া যেসে পুরো সেকরুবই মতি খাইদি মাইরং কলাই খাওয়া ফর থিঙ্গো হ্যাঁ ও কংগ্রেস আমল ও মাইনো সিংহ সারিকা কংগ্রেস সারিয়াদা হ্যাঁ সারিয়াদা বহুত কষ্ট রিখা কংগ্রেস লোক শুনো ঠিক আছে চিনি Tiprasar চিন বড় রঙ কংগ্রেস অনেক কষ্ট রেখা মনে বাগানে কংগ্রেস ইয়ং লাইছিনাই তোমরা তো কংগ্রেস বা টংমালিয়া হনাই চিনি 10 দেবরমা চিনি লাম বন লাম বুঝিখা বিনি পারব চিনি খয় ডিস্ট্রিক্টন আনি পারব খয়েন নরেন্দ্র দেবরমানে পারব খয়েন গাই রবীন্দ্র চশমা ফিথানাই রবীন্দ্র চশমা নর্থ ইস্ট নিবাস রবীন্দ্র চশমা সামাচরণ নিবুসামারি आगे कारण मंत्री ते एडुकेशन मंत्री का दूध नहीं अमलो किसी बंदर बोरंग नहीं पारा आनी एक ही पारा नरेंद्र देवम नो एनसी देवम पारा एक पारा एनसी का नहीं योंग सिकलाई गाय वो रविंद्र चश्मा का आनी काका कलाई हाँ चीनी पारा कैसे थांसा गाव कांग्रेस से अमलो ममुसे था तो किसी बरों नो जों चीनी बरों मुक्तिरिना बगै ओ दशरथ देव नि नेतृत्व वो निपेन चक्रवर्ती नेतृत्व सुदैन्य তাই তোমার খোয়াইনি হতে তামসে খোয়াইনি তামসে খোয়াইনি বিদ্যা দেবর্মা বরংনি নেতৃত্ব তুমি যত Tiprasar চিনি বংশরক সিপিএম খাইয়া দেবা প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিপেন চক্রবর্তী তারপরে দশরথ দেবমুখা যেই মাত্র নিপেন চক্রবর্তী পাইখা দশরথ থিনা নগছে মুখ্যমন্ত্রী যাব দশরথ পাইখা নিপেন পাইখা চিনি বড় রঙ কাখলনা শ্রমকা মানে কাখল থাকা ও মানিক সরকার
Afro ni CPM, Dosro ni CPM, Nipian Chokobor ni CPM, Manik Sokobor CPM, অনেক হরবাইসাল ডিফারেন্স, অনেক হরবাইসাল ডিফারেন্স। আগে ইংরা চিনি বড় লোক যারা CPM খাইজাক, চিনি বড় লোক যারা বয়স্ক খাইজাক বড় লোক, বড় কার দাম মানো ইজ্জত মানো। যেই মাত্র নংনিগুজা বাঁচানাই মানিক সরকারনি থানি জাফাজ যেসম ফাইত্রুগায় আপ্রুঙ্গায় চিনি যারা CPM খাইনারক যতনক নখক যাবাইছে যতন খাইজাবাইছে চিনি CPM খাইনারক আপ্রুকা বঞ্চিত খাইজাবে চিনি ত্রিপুরা সরক আপ্রুন চিনিকা আস্তে 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 চিনি যারা ত্রিপুরা সরক তাই কুবনি পার্টি খাইনান চাঙ্খা ওরা সে ডিফারেন্স CPM মানে না ত্রিপুরা মানে না যত CPM খাই হবে কক কুবি ককমো হ্যাঁ जों तांगे CPM सिंगे आस्ते आस्ते जारा शिक्षित खाइजा जारा नंगनि बसाबतुई जारा अक्रारक तिनि बुमा बहा तंगनै रक जतन CPM खाइजामो तिनि दादु सं जतन CPM खाइजामो जों तांगे आस्ते आस्ते उ CPM न खाइलेबा जों जखन साइमाखा CPM रक सुनो सुसन खायो CPM सुनो बंचित खायो CPM तिनि बागे डेन्जार CPM तिनि बंसनो सेस खाइसिनाय आफ्रोका जारा शिक्षित बर जों आस्ते 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 सरक जगै खाइजा साबसिन बरंग मुथांसिनाय जों आफ्रो CPM ने हयतो जत मुक्ति माना बगै जों आस्ते आस्ते फाइजा 2018 बीजेपी IPFT मिली लायै हा ओ CPM न लराय खालाम मा हरक न बगै लांथिं बाय थांलै वासे रिजा खुगुरि बाय बक्सा बक्सा हेस प्रचुर संख्यक तुই IPFT 9টা সিট তুই 10টাও বর্তমানে কাইসে ফেলন খাবো ধনঞ্জয় ইয়াংগনি 10টা বর্তমানে 9টা মাংখা जों প্রচুর সংখ্যক বিজেপি বো আপ্রো 8টা বসম 8টা 9টা মাংখা হ্যাঁ মানে একই একক সংখ্যক গোবাं খাই जों সরকার খাই ত্রিপুরা জায়গা হয় থাঙ্গাগাय वासे लिक CPM জিরো উঠাও বিজেপি ওয়াছেন হাঙ্কাকাও যে ত্রিপুরা সরক যতন ওয়াছেন রিখা CPM হারি নামবগৈ যতন বিজেপি ইহা আটাই IPFT সরকার ফাইকা 18 ফাইলে তানানি জরা নংনানি জরা সামতানানি জরা সরকার ফাইকা চালাইছিনাইলে বসাবতে চাকরি লাইছিনাই লামা হামলিছিনাই ও মতে হাইলাইট দক্ষিণ লাইছিনাই নগ রিছিনাই আপ্রুম হকাই চিনি বড় রক ঈশ্বরনি অভিশপ্তাজাক বড় রক जों সরকারত তংলিয়া কোতাল সরকার গঠন খাইলাই ওই মারি নাই সিরিমাই তলাইছাগা তামা গাখাই তো তংলিয়া ঠিকা মারি নাই ত্রিপুরা সরকার সারা জীবন না সিরি খবি লয় না ফাইদে হিমা গাখাই তো কুস করে ঠিকা বিজেপি রখাই ও মোদি জি খাই लेके जाओ मजा कुछ करे नहीं चाहिए देना पड़ेगा सारी तरीका हाँ ठीक है लेके जाओ त्रिपुरा उन्नति हो त्रिपुरा शिक्षा हो आप लोग नहीं चाहिए देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा मुझे तो क्यों सारा जीवन उंगली आता कपाल हम लिया त्रिपुरा मान मजा का तो यहाँ wan suguna de no kokrorok dara ani babu ni samanrok wati thaipro hati hunya ka tamang wati de manja wati manja yada wati thaipro hati hunya ka wati manja go wati manga sija ka bisi wati manja bi sija ka lumbu lumyada সরকার বাই করি হ্যাঁ কাই ওয়াতি মাননা গো नोंहा फोरखौनो उन्नति खायनिया दफानि सामुं तांमाया तास्ता फायदे न सिनाया है रिदि न इदारि न रिया जाति अभिशास्त्र जासों अतिप्रा सरक गलाय कष्ट दं दुख दं दिनै द 23 আগস্ট শিক্ষিদুল হাইকাবা এডিসি মামানি সাল অবনরুক সাইনো এডিসি আমসাই হাইকাবা অবনতুইनो পালাই জাগै दङ अबो बाहायका मांखा बुनि हिस्टोरी बा बमहायो किसा निनि बिउ बा किसा साइखना गारसो बलाके हामबाय जरानि न्यूज नंतिनि सिक्स शेड्यूलनि सालपालाय माजारावो
abang tu ani experience atau ani je soal collection kaya bisingo share kaya no sin boro go Australian biskuit jara tapsu tak hamka share oksitun ang tinone kosam korong pitikisa kusawono ga 6 schedule bahai ke India ni संविधान संशोधन का बा abo kaisa partner gaka abon history pula sanayo abon ka British East India Company ro 1765 যখন বড় কলকাতাও বড়নি East India Company expanded like Assam গাবনি পরে বড় নানিকা hilly area o ka drog akor ku kham kam mulaban to nini utabo pine bufang ro Shillong ro kriba gomai kabang ma mulaban bufang ro অর্থাৎ forest resources kabang khaino tomo kabana bagai bortam samka abai kena bor kasa 1882 kai bor pass থাকে kaisa bononi kaisa regulation number 10 abai ke East India Company or second Northeastern administration popularly abono boisaimono kabang khaina ma sijag kata non regulated system aro kono mane baradora mo kare ma kaino bor samka এটা আপন পেক্ষা বড় 1915 1919 the government of India Act 1915 to 19 under 52A new provinces act ni bro kaisa kai northeastern bagai stang kota ko engka abor samka kaino snambai berabono backward tract area mane backward tract ni ka TRACT tract area ni boro ain snambai tabo bor na abor samka mane Garo Hills Khasi Jaintia Hills Mikir Hills abokai Nogang by Sipsagoni kasaro taka district lagabo okay te kaisa North Kasar Hills tabo sun kasar manu gor Dimasa tomata ko kai Naga Hills tabo Nagaland Lusai Hills tabo Mizoram state Sandia Frontier Track kai Balipara Frontier Track Lakhimpur Frontier Track abokai mix area rumi amai ke bor kaisa ainsamka 9টা region no borok Lakhimpur sah antege sambai khlaika olate isa por abna hai the government of India Act 1935 bekai bok terminology bekai ba hinmano backward tax ni han por pesab no khlai bor frame khlaika ka শিক্ষিতল ni kokbor pheta kai যখন নাকি ব্রিটিশ রক ভারত স্বাধীনতার না বাকি বড় নর্থ সারাই বড় ইয়াকার সময় গা সময় কাই বরনিন কিছু সাজিশ অত বনি বাহিনী কে সাজিশ বা বনি কিছু একবাই এক তাহলে আপন পরামর্শ বাংলা বেমানি কনসালটেশন বাই একাই নর্থ ইস্টার্নে বিশেষ করে আপরো যারা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী একাই তিনি হয়তো বাক্সা তাকসুজা তিতি দেশি নাম বললে খানায়াকো কোনো লোকালি পত্র পত্রিকা ওয়ান্দিরও সিমানো এখো টিটি এডিসি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বু ফাঁকায় সামনে হিজাক যেমন ফাদার অফ দ্য নেশন মহাত্মা গান্ধী হলাই মাহাইন এনকাই ঠিক অবহাইন কাইসা যে এম নিকোলাস নি কাইসা খাসি বকুব এডুকেটেড বলননা করে এডুকেশন খাই ফেজাক যে এম নিকলস নইছে বিনি ওয়ান সুমাবে ন বা পুরো গোপীনাথ বরদলয় ন ব অঙ্গ খলাইকা সাকা সামানি পরে কেন কনস্টিটিউশনাল যখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি नै কাইসা भारतनि संविधान सिलायफु तंमानि अ कनस्टिट्यूएंट असेंबली नि कक फेटें कानो फायदि चीन त्रिपुरा का सभाफोर थांखाय जों सेमानो बेरिस्टार गिरिजा शंकर गुह এই অবাই কেন যে 500 জন উপর একজ্যাক্ট নাম্বার আছে তো দাবা টিকলালিয়া দা সারা ভারত নি কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি नै आ असेंबली नि बिसिंग संविधान सीमा बिसिंग फान्डा अब कैसे बांग्ला जाबले ओंखाय फान्डामेंटल राइट्स नि आबोनि जे सब कमिटी हिसाबे आरो आसु फांखा आसामनि अजरानि मुख्यमंत्री केन्द्राफोर बने एंटाइटेल ओंखाय प्रीमियर नो प्रधानमंत्री हेतको आसामनि प्रधानमंत्री प्रीमियर ऑफ द आसाम बनि मुंखाय